Timburugi janda trukanale tariza popki jang tongi larim tsushuni kutub da chikasane tim takalapa larim jisimi yonglo larim pimitsugi honglerin zomgi kosambola. Te totogi larim de tambra chusu chugi nesu depuis te tegi tunshida de shemi larim de surin bashin de burapyo de sugi tala tambra nesu janda shuge. Janda trukanale churuchusu chugi nesu sodun tsushuge. Miwang nga da rimbochi gi tari New York da Brussels lo kusap saptsu da hada lunzi dele jemgangi zonda saptsu koja nadi tashile da nai. Titaru miwang nga japchugi gejung tensung magde da gebi kusung magde tele gejung dugi kakde tsunale kopin kechi dunlo kone yasing nai. Pshimi nachu lekhungi yonchab dochinbe chaashume pema el doji di New York lu hubigi zamning chiso isanalu dugi tenje kusabbe koja nanu. Tele zuncho ledil lekhungi doshin tsoki churindi Brussels lu dugi junsab sabbe koja nai. Ha zonda ngosabbe chaashume milam zambudi ha zonda be koja nadiyubda. Sherikda rikzil konfil henkagi chajida siju lesengi tsozinbe chaashume kezang jimidi shemgan zonda sabbe koja nanu. Tele ngenle kadam henson nalu, jungi seltun zinchong lekhung nalu tsozinchibe chaashumi, jimi chudindil hunzi zonda sabbe koja nai. Tida chikalu gejung tensung madegi nalu kupin chobge da, gebi kusung madegi nalu kupin sum, tele gejung dugi gadegi nalu kupin dhulu, masi homda, masi ki kone khalu yasin nadiyubi. Jandra nesul gitilu chimi doji ki nyujupyuyi. Jungta sagi doji lebe gitere punaka zonnabe doji pinsu de punaka kabisa gyog, Tongjuna lagagi lam sape tashile da nai ta mongar tormojong keloship chulami lam doji pinsugi teregi kone mashui hema timbu dishopora gedin lobdana lo chutam malam chigiri lebebe chashuno te kogi shuyun suya dodeta sheda da tango nambe chula lobda sunale chayip ime te le losum chusum dia tangulube cheyip ime Ngizilenkagi mimang pulingi netang nijuda tripda nahigi loju du kamlu tugi pulin yongdom de ngitam terbum nija tukchure nga de chigitsi ime te pulin yongdom le ngitam terbum nija sunchusu ge de chi pulin imda te nijuda tripachin cha chesuchi lomi laigul tsugi pulin im pulin beole te nyenka te chira mi sekuno Pule yongdom di nahi chida chubada chunibigi banalu terbum ge malamchi yasin jode do te ti Nanki tünke yomburda chebda jacha chikja nyer gugi maambe yup imbe. Te nyenkagi tedu taurauchi bewachin nyejudi da chebda buledi dedik be su se kedidu. Chi bule nale ngitam terbum chikja tukchuriye ji lokme lagil gitelu ime. Te nyejuda chibachin lokme lagil gi bulen suya mandechu da puna sangchu tambada niba tele nekachu da tagachu tezumbe pasochu lagil su gitelu imbe kenu. Nyejuda tibachin lokme lagilgi pulesu nyenka chungsube tsido se imda teya jagale lokme lagilgi pulen len yumisu lagilsu lakyuni gotsudi lochigi jable chamchi tabni gotsudo se ime.
Techi pule halu terbum dunju den sumda sani yumidi lokme lagil memegi pule imda tia Asian Compil mangilda gelchi Compil tundel tizumbe Japan gi jaika zumgi gelchi gi lesuk sulu chogobidu. Daru nyeju dinna lokme lagil membi pule di mimang pule gi seju niktong churu chemina tseji zodi yumi nanke tunke yombur le jacha sumju songa gi wolu yebbekenu. Te tare lokme lagil membi pulendi nanke tunke yombur le jacha sumju so chi da tsa jibe yeb ime. Tele nanke gi pulengi telu nyetam terbum kechi dunda tsa gudi jungi genzinda ngulzin su tembi pulen ime. Te nahi lo judo kamlu jungi ngulzin su tsondi nyetam terbum changa da genzin su tsondi nyetam terbum chuni da saya nija zo yeb ime. Nanke gi puledi nahi chi da chuba da chunibigi panalu saya sumja tukjire chigi mapap jodigi vedu. Iru takam chiga geljungile wanzingi terbum chutam nibigi ngulzin somida te tizumbe terbum 치다 사야 니장압 추네비기 중게 겐진 좀밀uten 뒤치 치다 담바다 수마기 바나 난케기 불레디 할람치기라 야신 조니메 잔라니에수기 될레 파타미 켄주츠르다 치카 셰럽 도지기 뉴즈뷰이 네스잔라슈 소다치카타 남상인기 콜레슈와 제나바 갸캅키스탄에 카츠나루 사무푸니 임마체 찹삼스므레 짬니숨치투 세이메 데디다치가 장카투다 라카 토살레파 카와즈레 짬니숨치유페 이메 딜레 나체다 시치베오진 갸캅나 사무푸니 숨치유페 키노 더 토투디 나바다 나세님 니기 자카상엔디 슈게데 나바 란다 쭈니베치 주고 사파살루 사카 추종님레 로타투기 수주 피니수 잠지마도 데진랍네 베니다 하소스니 코네사규베니 이사치 툴린 베니다 닌짬니 같은 텐데스니다 링니 찔합니 총라삽 고츠니 듀네포니다 심비기 라나 추페미토베 컨데 줄람디 튜고다 양차 니차르레 장샤카토 포피메 텔레나체 란다 쭈니베치 니슈 자뻬므루 사카 추종님레 튜준기 수주 피니수 잠지마도 제너럽니 베니다르니 찔합니 코네사규 베니다 튜네포니 침사비나 쭈니 닌짬니다 텐데스니 사타린사 도둘 베니 총라삽 고츠니 츠미토베 컨데 줄람디 튜콜레 장다 양차레 샤카토 포피메 타토토 잔다 트르칸넬레 네츠 소든디다 남상인 사카상인디 테치베 슈차오이 텔라름 토티나로 미마세다다 찹다츠 시사위기 슐로타 타리기 라름나로 당가치라 칠로닉동 케치 숨기 기용 촉데기 짝투기 툴로테 다가나다 서방레 당디징기 미곰 니기 땡고투기 라름디 잔다 숑 시나스슈게 까리체 Wala Khalu Yebe IPMS Training Consultancy and Placement Phamgi Lobrim Chupa da Chunipa Tha Khemi Noptu Sugi Delu Singapore London School of Business and Finance Nalu Shein Jani gi Kokap Jindo Sema Satong ya Dakpa Chile ge Meble Dia Shilo Nitong Kechi Sum Chida Ngapi Ziju gi Satong Chu Jobara Kodam Shao Sema Kasel gi Delu Chi Din Shi ge nga sumda dün ge sum geshi ji dinginalu dewa tabnida yana yongjel chargo www.ipms.edu.pt nalu sina seme Pomoi senta ta tabi lagin gi ewa mide dang lam luksol gi chaken chulu ten chunchum I lam luksol lu shi sha te ewa Shejami lagin gi tonluk suluten tari amsusu rangi chimdang nintar la su begopta phogi su mimang dang kochip tele jetha chini kinkhu su bagopi lamluk chilu jurde gyok nagi gapti to phogi gi ra be di thenso amsugi che mabe be bendigi te ya sa su chibe duila te kachbe ya sa ise wachin amsu pusu be shela ya kengule duni milo te gapdi amsu be wachin Marshang bini milo se la mi ringi thila ngachra yu khagi mi gi te tafu gi no sa di ta be ata gap se mi di te ta phogi gira bego se ten marshang phogi gi bego se acha se no sa juchi ta maswa ime se noila pomo ewai no luk mep tani tang juchi ki petenge dia chimnang phogi tang alu busugi he chu chuchuni da delwi la chungku rebede ko chu tu PT Enterprise Sonle Khandi Thimbo Duk Dem Tewegi Dongcho Wan de Plaza Gate Chim Nalu Yebi
songle khan dinale classmate semi pise jingi chidep chechung kachi somra sheguru thopchung maji yigdi khoche shya la shichira thopchu te chidep chu konche jacha kheche ma phapte thopchu bekha chidep chu da dadi sticker re tomba be phini imle sheba chena khasegi denlo ane andang chuna lo dewa chena Nilam nalum nikawi semgi charu chemenam bitom zombi bulu nigi mika hinka chelebe chelale Namra beru sagate joru chegi cherani amsugi bemasugi la chika che mindubala zo dira nga chira donga thema thengi kheba chi imbe sa shunila chi dinga chi amsu chi inse no dini member kinko bagop de khachi ge khamnalu chakthuna chama tokti cha junigi dangde yemi ngachira duge hapki amsu chanyam da ngachira duge hapki amsu wangcha yake da chikje lady gi thapsi nekap tente charu chu beong se junila saktu jagurim badinalu te phoge masu ji ibege te sagu ji imbaletin dige be te ngaji amsu diswe dinalu te dodin pene ge te lopop thop me de sora du amse wancha yarke da te chikdil le de ki honle be te lana ta lerim de so chamdi yeme dinalu te ngaji amsu diswe dinalu chama to dige be te dinale thodi yebege te shenda te nyomnyong de so le ten te be is shunila Genyugila, machika khapnalu, amsa tesu sani shunnalu, Dzongkha thenigi denude, jondar khama dole shajini sishudula. Kungi rikzil sap thamni da, shenda da denji su benigi kokapsu shenda mandobe nam mache. Ngachi su mimangi Dzongkha selshe beni da, daji su da dewa thaptham. Dele sunyuk seni, chanyul da Chimluk Tsugi Ulea Lejimbera Hakochu Chisishunina. Rangi Seshu Jumra Chikemedida Chika, the Binugi Jabjule Tendigibe, Nachiki Gochibisagona, Amsuchi Bedi Beruta, Pogio Happe Besunigi, Semshu Bomra, Topchi Seshunibila. juk changda lezengi seda bemina inke lerim somita nesu tulembe denlo nakto chenjudi chidani be jise chutam joba chuse kule kodin tabni sishuni kaselgi denu yongjel chargo www.bbs.pt na sina sishuni Sovi lengagi kya kapta yumeba Sovi shabda sur lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo'da menchugi kasesu nyeden be shatablu logrik jimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchuna Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan tsogun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nöbtsuya Sovi shabdo su chotudira pyong se shuwime de mimangi Sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina sevi södep shuwime Mio ngada gebe soi kidu shabdo leremge jida chunibe jise shila bot kayalobe soi shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diya dechengi tumisu bot kayalu nekul jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya chilo nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo godi yimitsugi tungsoda jiha guji gugu lekor nga geshi chi nga sum chidang menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele
min jimi da chikha gu chi gu ni din gu shi le kor chi chi ge din gi thole to thap na se ma Dugya khap nalu chirtang cancer thomi lotar shintu nyutha mingum ngabja tere i degi nadeni le stomach cancer thomi thodi namto lasi sibera yasin yodidu Kogimi lamtenzi selap i Kogi mitsenaya stomach cancer gi kadu nyo yumechi beule Ngachirai dubi mitsulu pemji yun se koda tuni tolu lamtenzi gi lojuti kutsuge. Ta loji zero ngara hemalera pocha dichaben nani unity ki endoscopy chasum deji chapchi iro phon nani samatuba ngara loma dewar nitung chugulu endoscopy chachi chapda ngalo stomach cancer yebe thusei Tele ngagi lamtenzi lu lojuti ta gumachupchin tsudai 다벤 주두니 옆지 셀랍다 델레 돕지베오다 나루 맹칸날레 콜치오이 디 엔도스코피 주기 잡차요 된다지기 잡레이 파송베간레 doktor기 된다디즈우치 간엘랍니 미비 추디 틀레 삭추베고베세 랍데 디기 나벌레 삭추베 차다 참 지벤 나루 스토마 캔서도 셀랍데 디기벤 차칭하라 남돌라 같이베 나마시 테세 이로 doktor기 최카지도 스테이지 2나 다즈니 디기 최 케모테라피 잠멘고베슬랍데 디강레벤 난나메세미 셈게이 델레고주 나라민주주 뒤체가 틱티베베베 다링하라 대상사베 뒤추미디 민가야 미카부드니 선남 디기조로 피기 마조베스노 담메 포기 캔서디 치디베 다즈마친 신이기 냥카 마미 세슈니 데 포기 캔서디 하삭 나즈마친 샤체 참치기 투베 데 디다치가 젠 멘추 봄 가에 베몽고베 데 자찰레 자차 다니기 고코피 세슈니라 소일 행가기 포기 캔서디 마팝 잡니기 네루 레림 작서치라 조샤누 세슈니 플렉십 프로그램 나루 포기 캔서디 마팝 베니기 네루 폰날레 파이프수 데베 집체 베니기 엔도스코피 세슈일라 아니디 로나 데 집출레야 세 든주덴가 센셀로 파운나루 타마도 가에 민디베루 집체베니게 고갑치 케나이 세슈니라 디마세테 로 좁길레 야타 로 든주덴가 센셀나루 찹사게베나레 다즈니기 된루 봅티 에치파일로기 된루 레림치 조데유 세슈니 데 레림디 나루 차마토나니디 나미사미 카체 세슈니라 다 나라기 레왈레벤 마치 둠미츠 스토마 캔서 유입 테테베라 딱제베디 유버진 조탐미 마테우칠레라 민주베디 로팜 듀니 밉지 유버진 마라섬 간니메 ngache Bhutan Cancer Society gi mimalu cancer da dewe kwada tuni genkhudi din dibe bakti takchang pefuseya shumi paro takchang di paro Dzongkha cento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen cheto to da ziji cheto to be chadi yup i takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup i takchang di numkhor lamle dün chuse sum deji kanto be jeuda hyutsup i Ugin Guru Rinpoche Dulu Chundi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumyubi Nale Tsoche Shoparo Takchang Singe Samdu Chafuna Chundi Chogil Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Duncha Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsin
dudrachen di tamlu tadi ne dikha gi suma be kyu nanu te loju chi da thiwajin ugen guru rimboche kurtu singe zonle paro tasan lu chemda khandu yeshe choge gi tamo chilu tudi ugen guru rimboche dare yubi sane dikha den tra yuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi chula khan jini thuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi lami gi thugi gongje da dun chula khan pima yugi shinkam sumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachu gi tenlu tenda cheba be sajin namle tato ngachera kara gi jeni yup I ne diga laga chochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semi sujeni yup I te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen duptop lesha chigi ne dikha duba nadi duba tobi bi loju yeble jinlap chinchida duba nasi ne kedu pakbachi ya I las tanga chigi the chitang ngachara the nitong keji sumgi geong chodegi chaktude remletende gibe the TV gi mabaru the chaktugi lamnung the TV gi su tebera yu the remixel tanga chi the jandagi khatule besimdalu the nalu ngotegi kokabri tangdo chingi mingum suda chigalu tawa tabdegi bo ngotegi leremdi pesu yubdi the garagi kenzu shuni to nalama the tarigin nalwe the torongachi tangdo chingi mingum suda chigalu tawa tabsimdalu the sugi rara susugi ngoteda the migil chugu 시작되게베 들링게 레름디 때 표이 있으시니 다다 다도기나 임도 집에 와신 내가 저기 레름날로 자마 도메디 임도 집에 왔다 동아기 천점 집에 또 수산이 제출라 담바라 내가 저기 수신도 때날로 제나메들로 까지시 했으시니 대대체가 담바라 대정하기 수도 선배 같이 카톨레 천지마도 된달라바 된디기베 미슈테 볼레된 대시원 가레베 자인가 충이 가들레이나 가대기 대 정하나레 자마도도가 아니수데 가세베 담바랑 어디지를 고치게라 담바라 데디즈미기 가네와 자치위기 레림 두장다 레징기 카톨레 고덴 탑나멜로 땡가라메마 데 단디징기 데모가 라기 송삽도 고sabbe 때같이 데까지체 쓰주게라 디숨베 데 마체라 데 다리 베니기 징일라비기 두 갤캅 시넘징기 데 곰르모체 미세용 디좀베 데 치길 오스트레일리아 US 신대신 갤캅 남바 나셔널 바 유미 두미가 라루 데 다리기 레림노루 데 시발레소다 데 좀발레소 세슈니다 델디게베 라버두 나라 다가 링숨 게와 주지 지옥 딘추기 미세용로 같이데 kuzusambo 세슈니다 지가 곰데 딱골게 감마 소미세기 kokap bomchira imbe 세슈니라 yes 당고트기 디좀베 데다 르베기 디와 다 담바라 원트 임베 세슈니라 원트기 테가 다 나라기 미베와진 세추 켈로 베와진 숨지소게 데 유베와진 동쇼 게와베와진 지자 종카 베와진 다가나 땡아라기 팜라 베드라비로에 데 유링고린주 벨레 동쇼 지옥 지기나라 이 세주니라 라긴 베드라비로에 산남파 미세 염축이 톨레베라 데 유건노 라베디기 유 세주니라 아니기 염축이 붙도 데 대중아래 다리 개용 속디기 단디징기 dem고베 자모도도 세주니라 디좀베 다 시에티기 왕로 담마친 데 담바라 데 로심 로람 롭심 로사 로림레 구츠디게베 로림 두바튼치 나라게 원나 유비 삼메 롭다 추원날레 다 큐디게베 데 로림 dum발레 추니 바튼치 다가 롭다 차와 데레베 데 토림 셰체 베와진 자갈기산니 우타르파디시 소메 비베케난
Subart University, Subart Institute of Law na lebe timgi longa gi jonda di debe ta khui se shunila. Di zumbe te ngachera lu gyakam na hyubdalu meta mebigi te da ngachi timgi jondar basulu te ngachera gelungi tim hamni gi dinu tsulagumi timgi jondare semchoga semtoga de geju sinchong lobde nale ta kyubigi ji sulu te jamigi thokdegi chungju에 구토다 뭐베 데베 다 규이 세준이라 Las 그렇지라. 다 모태다 되게 베텐달로 시세주 수가라 다 세리르베라 다 수나이 다 대지컬로 다 다리게 당대진기 명음집에 템달로 카시슈드라 같이 카시에서 오진 베베위기 슈지다 베베위기 냠명지로 때 쪼고벨라 다네 베베보달로 토림 시세드 다 규이기 슈루 라기 냠명두수 가데베라 유비나 디기 고급질라 라슬라 요규 남을 까지체 세주게라 다 염용기 태가에 나게 에칸니베 세디기 주게 세주니라 다마기 태가 땡아라 뉴동 날레 구축디게베 뉴동 쭈니 춘추 땡아라기 종카딘나라 땡아라기 게워딘나라 롭로베오지 사멜롭도 추와이메 데 지티슈인기 데 때와 임마치 동쇼이메 디날루 로딩규린 차주이 세주니라 디날루 차주이기 남딜로에 데데데 남이 사멜라 하잡치 세주니라 가침라와치 해마 고kop마토미 해마 tab mademi nen yadel jomigi mingom disulu peshatengo bedulu dinami same te genku chitachi imbe seshunila indira beru ngaragi khatule towa dande kidigibe te doto dubdechi inchiga chijuin sowaji laluchi shei mai phisubla khoragi zindi khoragi tapsup laluchi teru khatun tansup laluchi sane junnalu chokpagi 데 권니시디게 유 세슈니라 아니 베오돌로 데 나라 팜염추기 알루 존셉 날레베옹 존셉기 내땅데서 다 디숨베 다리 값수 바바 나라 좀치 마진 게르기 팀테 베디게베 두게 함날로 데 게사테 와세 나라기 룰레샤베 알루디소 데 게사테 와기 내땅 해망 나라기 두세다 팜 페샤 따니고 까 마토미술로 데 유할라파기 내땅치 제베오돌로 디스에 데 탑디우마디오 돈린 bombe tise ngaregi katule beojin damyunte ni brexel sumyamyungi rabe thui sejunila dinalo da jitishin gilebe bewigi yamyungdi tanga chera myongadare mochegi dyda nampakundu de poroda samti lebe thorim lobdagi nale tha khumedisulu kalopchiga chiname sewojin ran lebe begobajin lebe dira te dindigu sela rexel chingu yuntichin chigu se bewale tendigibe ngare 토트 쉬인다니기 로톱다 셈톱디 땡가더레 모치 칼로블레 텐디게베 이 세슈니라 디좀베 다 미데나루 마치 지텐션기 레베티 마파 데레메 미라 데 미데라 비루 데유 타주 마팔레라 탑마디기 사고노로 베오돌루 디나루 마치기 페춘 페나루 추춘 디 마치라 케이키니라 랑이 케이 얘기 땅소베 럼르세 딜럼 추숨 디좀메 곰페잉이 바나 타담세 땡고비기 데 페나루 페첸치 주어진 데 나세 손초 배고 미데나루 튠들 배고비 꿀레 배보들로 디수기게 릭데디기베 데담 디나루 염용 톱지 세준이나 라스 다도 입지 라긴나루 임도 주베워선 담바 시든슈인 길레베치베 데나레 두델레 숨레숨베 튠디기베 펜토유비기로 주시들 니바소들로 팀집집에 때 차슈디기베 데나 팀집 같은 걸로 팀기 카둘레 미들로 펜토수비기 데 로주집에 숨베보들 미들로 대순지기 펜토라 유입도 집에 와선 라디라 토티디기베 지슈더레 데투베 데따리 당디징기 명음집에 로소베 탱고미기 내리질 라슬라 데 치디 다치 데다 토티디게베 에하니바디 데다 팀집에 게르기 팀집에 디게베 뉴동 쭈골레 도토튼틀라 차주이기 염용다 데 릭틀 디날레 텐디게베 캐펜치 가데베 주인 서워진 미데나로 다다 게르다 게르기 바나 게르다 슈원 레징기 바나 게르다 레징기 바나로 데 디날로 팀트페 차주이기 남들로 뚝마뚝 팀날로 dum다레 렉처 베고 데 디날로 시지 기 카톨레 뚝마뚝 베고 텐 베오들로 데 나라기 카톨레다 테카르도 데 단드칭기 등고베라 데나루 도딘 베고미디 미윌 쪼라라 다 나기도 또 팀탑 미데에서 게르기 팀체 베디게베 지집 추위기 남들로 땡아치게 단팀hen디기 군들로 쇼미토베 세슈니라 다침라와친 팀조디 데데다 치토 나 임벨라 다음치 가니와 유팔 토위기 소강 겔롱 톡디 임메 네버 속도 임메 데 안에 베오들로 예나 지주 베디게베 슈마츠바친 마치 초콜릿 슈디 쿠미노 세슈니라 베베 슈겔라 데다
신디 룬동업 라셔도 인드라비로 디스면도 세주니라 디스행기 캐페로 믹디게 펜널로라 지집 치우기 남들로 마체라 데 뉴제다 생컴 투제 데 뉴제 쭈리기 차팀 데 하마베 닉동 수미메 다 투는 닌도 캐치 지제만으로 딱 만두베 제이 세주니라 게르기 팀집 집에 데 야로 지집 치우기 남들로 가데베 토메서 워지 딘날로 딱 만두디 가데베 제이 서워지 다 용원들로 뉴제 SP 플러스메라 디 정카 캐치레 야타디게 베워친 데 에름 솜발레 다 팀로 솜발레 데 나바마테 나발레 구바마테 폭드메 세주니라 캐치 우테 임바친 데다디 팀투 답죠 야나콘 리해빌리테이션 센터 날보 조초페 베베들로 데 나라기 삼처리라 바자랑이 삼처이 아네베들로 마투바친 아들의 모치기 손대기라 마투바친 디수 따틴네 똑똑고 마투바샤바친 데 딜랭아체라 도토기 나주니멜라 마슈치 뜬점포미 데 멍비 고트빈베 세주니라 안수 제데라 베로에 데 당아라기 카툴레 타거도 나길린 주어진 다 데베자모 또고미딜라 다 지슈도 소메이 나라 장제비 윤티디 팀나 베비비 염디 팀테펠로 쳇당아 되지 베베들로 디널로 답데우마디오 미데게 카툴레 임마친 데림초와 지데슈인로베 카법레베 찔레베 구뚝디게베 자주이기 남들로 디널로 때 답데우마디오 엄말레텐디게베 가테주고베 서워진 때때다 시주 저집 델레 팀존널로 마토집 셴칼레디 소세미노 세주니라 미데날로 답마디오 튀어로에 팀레텐 템메라 세줄레텐 템메라 아니 베월레텐디게베 테커 또베 땡아라게 짬마도 담카치 패밀리 딘 세주니라 라스 다다 담카 집에 디날로 단두진기 명엄 집에 틴베베 보달로 다다 다가날레 임도 집에 와서 정칸날라 유치명엄 함주비기 로주 대대베 고이메라 다네베베 보달로 양친 나기 뜬도 숨베기 외디디 미시미줄로 옆도 집에 와신 때 나기 아다 코기 베미디기 뚜베세 슈더로에 뚜메바 양친 다리기 나기 깨비기 미게디 셰미기 두수빌람치 톰도 집에 와신 아다 공기 두수님에서 미디 나기 다리기 라드나로 토튀다게 쓰위기 내당진의 주스님의 아네베베니디기 때 셴다 마데위기 때 라기 냠용지다 미게치다 소소베 깨디기베 위도수미기 손어 주님이 아네베베보달로 때다 미데다 따와기는 로스치가 주일라 라스레베 카디체 세주게라 다 디기테카에 땡아체라 다가 닌숨 겨워 주식이 날래 도통아래게 고도숨 배워진 대명음계게 토케베디기도 세슈니라 뭐바가라로 다리나바 데 다리나바 메메 니동 캐치니기 답체질로로 로 두기 싹돌 햄석이 가툴레 데 디널로 때로 차익다 딕시 니동 캐치니 제마치 데 데베 좀 나베들로 디나베드라비로에 당아체 겔롱 톡데베 데 단두징기 뎀고베 옹모바진 캐초 딜로 추탐이는 거베 수준이라 나라베드라 비로에 마시 해멀레 튀니기 데 노사에 타이 데 자제자인 수준이라 인드라 비로 데 다음지 곰데 트고베세 안에서미 뒤세지 너무 뭔가세 리와데베게 뒤치 수준이라 이로 노노위 신칼로 삼소비죠 구도 세조좀베 데 다리디로 따다 텐디 사다감 튀 수준이라 안에베 톰들로 마시 데 나라기 염로 다갈니 숨날레 가라 준드라비로 마체라 다갑 용기 손섭다 구섭 임베스 주니라 마고 가네미 세주니라 인드라비로 당가다 지고노 슈도 숨치라 당 나라의 장제비 윤티디 팀 베베위 염용디 팀 디기 나도니 날레 해마 존셉기 사고 날바 차주주 팜염주 미나비 알루 나타 도다 제미치 베시나루 다 나라게 해마 베베위 염용디수 딕디게베 다 가네와 유팔 토이기 초펀치나 베와진 데마시 혼레 캐총 이루 나라게 단데기 오미드라 디 세주니라 레스 다 냠용딘 다 레셔치라 데 팀조다 대화 유비기 냠용굴루 시빈벨라 시세라벨에 두고 시빈벨 두고 십도 집에 와신 게시 사수 두배 아섭도 집에 와신 디날레 두대가 치라고 게몰라 라스 까디체라 다 게시게벨라 데 나라 다가 린수 겨워 주지 지옥 딘축이 미세 용 세남쟁이 미세 속에 가톨레 롯데 이체종 곰레 모치기 투민 딘지 펌미기 멜럼 때 나라기 생암이기 세남레 텐디게베 때 다가 종파기 결론 초대기 투미베 딱도 두베 아서바진 땅 나라기 가톨레 마파 가라 디더디 세 소림 딕딕이 미 세주니라 다 페날로 미데날로 답만도 투멜라 마디오 튀엄다라 팀다 세주날레 투미 세주니라 마디오 튀엄마진 아니 튼설로 가지나 페나 사이멜라
사기 반나로 때다 사삼도 삼기 임마치 디수로 hin상삼아 바사이자팀 니돈 딘제만도 인데라 베루 미데나로 튠딜다 찍딜 치튠 존이게 되로 랑이 카툴레 딘나로 때 나디 바치베 자주 답 데우 마디우소 테커 데 단팀 핸다다 마휴비게 함말레 둠디법에 차 슈디게 베다바치 담디게 세스베 세슈니라 델레 닙치 당아라기 카툴레 로또 깨고 미드라 다 나라 베베위기 염용에 다말레베 데렘 미비기 유치날레 고츠 델레 팀집집에 차주 데 신다신 데데 나라 팀집에 차주이기 남들로 데데나미 랍진 타숨기 이암추 바마 데 미조르바친 톱고서 유미스기 지집집에 위기 남들로 데디날로 나라게 데 미토게 통 까마게 고 노게 닌도들로 답데우 마두드라 데 마체라 람니웰라 갭루체 방 방루급 디키 자오 팀 타투 니루 팀이멜라 아니 베월레틴 디조시가 테미노라 자메베케 잡디게 데 마기 낭카기 데 모디 사칼레메 토멜라 아니 베오들로 디수 조시게 사고노 주디게베 데 렉처다 튜는 짜지 마베와진 데 델레 데샹카디 민도 세슈니라 베마베디 슈 사마자 동세 다 아니베 베톰달로 다 마라기 카툴레 gel용 속대기 마시 미망기 땅낭로디 대겐치다 genkuchi debe mije se junila beru sile jumegi shungsumbe indira beru de ngachira dugi tsatim chamogi tsatin chuchiba dizumbe gel용 속대기 jagogi de rimbada tündigira bedira beru genchi genku yese junila de dinnalu mapa damchidi ngachira ngadare mochigi tugi gonte dugi ipchi de tsatim chamogi 데 디나자센다 뜬디게베 자주니 디월라페 카 치우디 다 마체르게 카툴레 시주자시비멜라 심수 티넨제니엠벨라 디나루 뚜마투비 렉추다 데 디나루 참에다니게 임베 수슈니라 라스크르체 다다 입지 나체기 네든나베베 보와진 팀조기 카툴레 데 저고기 림바디나루 데 척데 되는면서 카 체세위기 네든집에 고레일라 다 스미게 데브랄레 웅스 이 레와지 데베키지 다네베보달라스 다달레림 스미수기 카툴레 같이 세추기 데날로 단도진기 명음 세추기 카툴레 모제다 데베 라기 냠용도 수고 대시자디게 벨레림디 대시비 주도 이 나기 레와드수 두수비기 데레와드 멜람이 유수슈니 레림스 나미 용루 카리실 laso jangthongge lerim zime gar luku zambo sishuni tare kapsu babigi lerim dim dawchi bawachin ajra midenalu se benemindu Dzongkha geok yusen sunalu kayus chip ki sheto tambigi jichidi de gelyon sokde zaktu nidong kechu sumdi se di imballe tendigibe ngache jandragi khatole de gelyon sokde dandu chingi mingom sude chikha dilengi lerimchi beyujon de ngotogi lerimchi de jandra shuyi gara yuse a dare kapsu babigi ngotogi lerimdim dawchi bawachin sarpong Dzongkha dandu chingi mingom rajes raina shudigi beyuse nga dambara ngigi thothyudi be nalu ngoto khaselchi phunigi gokapchi shugese laso kadinchela sar tang dato jangthona tademi dugge khapgi Mr. Gairalu hi dambai kilera ngargi khatale kuzangbo shishun beila dare ngagi jangthongi tholebe ngaragi ngote bemigi gokap thopdalu ngai namsame kewa jai shishun beila tangaragi ngote dumdachi judauchi bawachin tangbara te ngaragi mingdi rajisrai you yarfeling sengge geoggi gelong chokdegi ngachi ane din ngomabe gelong chokdegi ngomabe ami mingombe dangde chenki mingombe ngaragi te sarwang Dzongkha cha judo chishun beila ta ngaragi sechigi korle dumdachi te ngagi judauchi bewachin ngagi lobrim dukpa chinsidi te ngaragi desa bomsagi sane singi gewaklu pesha tai shishun beila dele lobrim dimbada gebadi ngaragi sipsu dingring lobdra ongmanalu pesha tai shishun beila dele lobrim chupada chungipadi
ngaragi yangchepu lobda chawa nale dupchi chashun beila di beshimle ngaragi ta bachelor's degree di chawa ma gelong sherik pekha nalu joishe shun beila te ngaragi lebe ngombe phale dupshim lebe te tho thudibe ngagi shuma pesha taishe shun beila tinalo ngaragi post graduate diploma in English semedi the sherapchi thorim lobda nalu thapchi she shun beila degi shuma ngaragi sheven gongmai lakherdi master's degree di masters of education di ngagi paro sherik thorim lobda nale dupchi she shun beila ta di mabegi di hemara ngagi ta sherabling lobda tewagi lob uzin be cha jui she shun bei ane beodalu ngaragi jungyok nalu lo halam kechi sum dechi cha juni gi gokabda nyamyong thopchi ishe shun bei la kadinche 시인기 림발레치 수로 마 시림레 고축되기베 토림 고미기 셰스센스 마둡뚜페라시에노세 데 냠용레치 수로 셰릭날로 냠용디수 로케치 숨숨데리기 냠용에 도세 다레 겔용 속데날로 당드칭기 미움집에 텐보달로 다 라즈미기 미 셰릭날로 도토센스 냠용 bombe 예베 미디기 시 아니 겔용 속데 당드칭기 민원베 템레 땐데기 겔용 속데나루 주루어지 아니 바수님의 노이기 독삼지가 시시치셀 다가치기 다토 친치 나라기 롭다기 로베 우젠 베심레 로 케치 숨데치 차주 베오달루 다 나라기 미서나 베데베로 냠용 레샤치라 데 주인 시슌 베인라 딜 디참치메 나체기 다토 게캅기 netang seru lejumbe ngachigi hagoshimle tawdalu chigachi thome sewachin tengachigi tansha gomre takorna beru yukhalu pha she job mida chigache dewa thabdalu gachi thoi sewachin tamasho chigira ngachi hema pecha tawda namra beru ta pecha tawdali migul di chibera jaishi shunbeila didi namra beru che bewachin nga lobrim chupana bewachin te ngaragi lobrim chupagi chenjudi lejimber tharkhebera chabgo te lobrim chukchibali jogo semedi ta ane zumegi samsar kedigibe mikul kedigibe shuma jungyok nalu cha junchi i sevegi te ngachegi te miguldi di shashimle pesha taishi junbela ngaragi nyamyong te datobe tawachin chi lobdagi uzenbe ju lebeche be beodalu ta maso chigi ja chale be achi gupchu dechi di maso chera tatonga chigi najen buzdang bum chachabdi namra beru pesha tashimle rangi ge khablu chajube deni semedi achire mitheme shishuni beila ta ngaragi samcharila ta khoragi samchar bewachin namra beru pesha tashimle te chi ge khablu 라비와 조니 세베기 다하네 줌베기 통낭아르기 통위시 슌디베라 아네디 레줌베라 nga치기 테노삼 탐달루 두이구르 나주짭네스 슌베라 다하네디 칭아기 테 주르체 베오니기 덴루 땡 탑람 테니 슌베라 당이밤로 베와친 타 게캅나루 마쇼 치라 유고나루 베데베루 랑기 사남기 징라디 수디 tombera jashimle ma shochira midisu ma ta yugonale thomnalu ta poni dushe shuni bela dia sanam jinglagi la disu tombe shabdalu dia duigur naju chabnigi loji inshi shuni be ngalo bewachin ani ngidi mapalera te jurche begobbera thome shi shuni bela lasla nagi sunde 다레기 나션 두수기 페샤치타 베베 나테 랑고랑종기 두세카 회보달루 갸캅고 작데게베 치카조니기 믹데게메세 두수 쪼카잡니기 고캅치 랭고베세 나기 라베베기 냠용데 셰릭나루 르베베 차슈 르베 우진베 차슈슈위기 냠용베보다 다레 아네즈미기 스주디수 쪼카잡니나루 예법지 같이 집메가세 라소카딘체라 타 디수 ngache기 타 겔용 chokdegi mingombe dato chama todo gadem chibe tangagi
chaktu dubdauchi bewachin te mapa te ngachigi theribarira kari chapdu zumbe theribarira ngachigi te choka chapchu sevegi dia lap mishivela irura ngagi gokap thopdauchi bewachin chaktu dubdauchi bewachin te chokhana lube dida denda da yubegi loju disuya ngasungde namdalu ngagi digi kole ngaragi nyamyongi tholebe lebe ujenbe ngaragi lo khechi sumdechi tenga chigi nyamyong yemidi diwa dabbe tengaragi lebe ujense labdalu lobdalu chebewachin lobrim losarle gochube lobrim chungi chinsi alo yubegi te sakhole bewdalu lebe ujen beruda lebe chacha beruda ngache gara te dangpen gi thole beru dangpen na ishe junibei te dungso bewache dungsogia chala namgobe dungsogia nyamyo achiri doctor gachira beru ngachelu nyamyo yemidi di ngagi pha lejumbera te yelong chokhan nalube te ngachigi sungde namda denda yebegi denda chukshimle te disu chajib benigi gokap thopdalu gokap lenshimle te gara hingsasa sungop chagop disu ngachigi nyamyongi tholebe tele gekhabgi ne tang tashimle gekhabgi jurwa tashimle loju sungde disu lejumbera dururube sungde namshimle di ngachigi chajib siju disu chajib bechu nowe ngage rewa bombere yela lasla na lebichi be cha ju boda na gi gyakhap ki na tang gadim je khen mola ngachre gi gyakhap na lu 데비기 로세 베니멘도 데리기 로수나루 tamadi uchi ga chithem mo se wajin sherik nalu tamadi bomsho chi lebe malambi gi kangel ding se dana he ma lebe be chaju uzin na le gom judi gibe lebe malam im na gi kembe inre dare lebe le gom judi gibe gelon sokde nalu damkha chap ko mede gelon sokde nalu dande chingi mingom be donga thenggo mi gi mikte chi ga chiyo ga se ta chora ngaragi nyamyong taudalu nga sherabling lobda tewanalu lo marapchi ngaragi chajube debdalu ta gekhap nalu lobda bom yesalu lebe uzen omdi te ngaragi lobda gi ngemagi netang zum bewachin leb uzen omdi nyusu se bedebero ngidi khachera che shishuni beila irura ngaragi lobe uzen omdi lochile gokap matho shishuni beila te lobe uzen omdi mathomidi ngagi tangaragi nyamrop lebida chikhar gara chikhar tiktingi tholebe la beshimlebe tapma devde ganiya mazung tadi chitawa chinte lebe uzen om datoya mindushe shunibeila tangaragi lebe uzen ngaragi khatoda tere ngaragi lebe chachap chara nyamrop gi tholebe la be digibe lobdaya lejumbe yasi se shunibe ta chora ta lebe malangbai kangel gekhap nalu ta yemi disuya chi gekhap lalu di chi gekhap jo lalu gongshibe ju bewdalu didi namsame gekhap lu beru alu lu beru namsame ta naju chamnigi juchi imese nomela chora ngachi lobda se labdalu lobda gi alo changyamra najin buzda bom sachap rangi alo jumbe te lebe malangbe kangel themdalu lebe uzen om malangbe kangel themdalu lebe uzen malangbe kangel themdalu najin buzda bom ngachi gi duge khabgi yongki buzda bum dusu gara khocha chap te pham mebegi buzumbe jome shishuni beila las tane benidegi te khocha chaplu namra beru sheven jamdalu matup tubera ta sheven di te khocha chaplu dubni gi denlu lebedi matup tubera pha phigop di khache iru netang gekhap gi jurwa da tendalu di malang me she dena gisungdo zumbera de den she shuni be iru da dizumbe kangel di kangel bera jada mitup she shuni be la las tanga ju jungi khatole beru thapshin nekap gi tholebe chala nango nara nando kadem chibe ngaragi beru chaktuna dub dauchi bewachin di leshimbera ngagi beru lebe malang me kangel sendigi denlu nekap thaplamda ngaragi lobragi uzenbe lo kechi sum bebegi te ngaragi nyamyong disu gara dewa thaptigibe di sendigi
senigi tablam disu gadedada teong shishun beila lasla 다 같이라 호초 종카 디순날레 강일 최쇼지 같이 템모서 와진 미다리다 셈칭기 바나기 델징딩이세 다 서방 종카 나좀 집으로 텔랑압실레 템베기 담마데오 텐데기베 미 세속로에 년카 중 미데날레 가와 가톡도 기통도 메베기 주겐치 딜레텐데기베 중보다 나기 겔룡 속대기 단대칭기 민원베튼 겔룡 속대기 겐코디 팀조다 시주 짜집기 겐코치 베보다 sarpang zongkhak nalu midar rida semchengi delzengi kangeliumedi siju charjibki gole talen timzogi gole tablamchi tendigi be dikangel se subigi tablamchi nagi tendoga se tensubigi webabchi zibmaga sel laso kadin chela dikangel de namesame ngoma inshi shuni be ila ngachi sasho khatulu bewachin che bewachin ngajagi sarbang zongkhak na be de biru che chora ngachi ta rida semchengi kangel lamchegi kangel lamchegi rangi lotho disu mep tangbegi kangel disu gara ta ngoma I ti kangel de ngachigi khatole beru shungi khatole beru sera shigo shishunbeila ta shethaplu thaplam gademo bewachin ngaragi samchar juachin ta rida semchen semedi ngachigi minkyodara rida semchen selabde semchen da mi mapale mida shishunbeila mi semidi no semi mi se labdalu no mi semchen ila ngachidi ta rida semchen se labdalu achire mida wogi in se suni bela no ma se mi semchen beni degi te khocha chabe mapa to ke tha chi khakombe te shego shedo I mapadi indira bero khoragi to ke tha chebe te khoragi denda drubdadi ngache ta yugogi Mr. Disugi lothomep tamdalu te didi mitube shishuni beila las tane bodalu ta ngache chenden keke be gekhabdi cheden chingi gekhab beni degi thuksamdi lejum bera jego shishuni beila sa shemchen indi beru ta ngache gi dungzop se beoda didi mitube shishuni beila kachim shawachin semchen di semchera ila ane beodalu ta ngachigi khatole tararang sosogi 나기 태커도 탑람치 같이 되온가 아니치 순고네멜라 뒤세소실 ta ngachigi tablamchi di ngachigi igo soso nalu yebegi te nakse da dewa yebegi iksang disui zonga nalu kho chachapgi lejembera te gati gati sani nalu dizumbegi tapmadu tendoga leshimbi eji beshimle 탑신네 갑땡업디 같이 두시 슈니메라 라스 까지첼 나기 두세 뎀칠레게 퓨미수베살라 나소 다리나 좀밤마세 나기 믹데 같이 나 차르시 같이가 대 겔룡 속데날로 단데징기 명원베튼 짝투 룹다우치보와진 숑루 시주 차르시브다 팀조기 탑람디수 다우마도레샤 퓨니유세날레 디송데세 남스메 까지체세 레림지미술레 데레 겔룡 속데 단데징기 명원 라제스 라이다치카 딜렌베미 직나멜로 까지체스 장자 레징기 세더 베미나 인게 레림 소미다 네스 둘렘베 델로 나토 첸주디 지다니베 지세 주탐 저바 추시 굴레 고진 탑니스 주니 카슬기 델로 용절 char고 www.bbs.bt 나로 지나세 주니 소위 랭가기 계약합 타유메바 소위 샵도 저 렉처르 베도엽다 디 나세 칩디 뇌기 토쿄다 멘추기 카세소 녜덴베 샤탑로 로그릭 짐루기 톨레 토쿄 베니 고츠디 유블레 두미 용기 멘추나 소위 샵도 슈와 줌다 차네 쟁기 모타 라케르 베나 미쿠 모터 라케르 이안 초긴 타파 라요 촉탐 아이다 알루이 튜튼 락데 델레 람믹다 람리 촉탐 라소바 가치라 베루 남전나 시슈와 베위메 이로에 모타 익차 메비 넵츠야 소위 샵도 초 토투드라 뿅 세슈위메 데 미망기 소위 랭카기 레름드 루잡초르 간다지나 소위 소드슈위메
미오 ngada gebe soy kidu shabdo leremgi jida junibe jise shila bot kayalobe soy shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diya dechingi tumisu bot kayalu nekur jumisulu menchi shabdo jindablo mikti imda shabdo diya chilo nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo godi yimitsugi tunsoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum chida menyomda jiha guji guni dyngu ji lekor ge dyn ji lekor tele men jimida jiha guji guni dyngu ji lekor chi chi ge dyngi tole to tapna sema du gyakap nalu chirtang cancer thome lotar shintu nyutha mingom ngabja tere i degi nadeni le stomach cancer thome thodi namto lasi sibera yasin jodi du Kogimi lamtenzi selap i Kogi miscellaneous stomach cancer gi kadu nyo yumechi beule ngachirai dubi mitsulu pemji yun se koda tuni telu lamtenzi gi lojuti kutsuge Ta loji zero ngara hemalera potsadi chaben nani unity ki endoscopy chasum deji chapji iro phon nani samatuba ngara loma dewar nitung chugulu endoscopy chachi chapda ngalo stomach cancer yebe thusei tele ngagi lamtenzilu lojudi ta guma chupchin chudai taben juduni yopchi selabda dele dopchi beoda ngalo menkhanale kolchiwi di endoscopy jugi chapchayo dentachigi jable i phasongbe gale doctor gi denta dizuchi kane labne mebi chuti thule sakchebe gobe se labde digi nabaler sakchebe chada cham jiben ngalo stomach cancer du se labde digi ben chachi ngara namtolla kachibe namaship these iro doctor gi chukhajidu stage 2 na dazuni digi chu chemotherapy chamen go beslabde digangla ben nanamsemi semgai delegozu ngara minjutsu gyutsega tiktibe bebe daringara desansabe dyutsumidi mingaya mikabuduni sonam digi zoro pyugi mazobes no tamme 포기 캔서디 치디베 다즈마친 신이기 년카 마음이 있으시니 디 포기 캔서디 하삭 나즈마친 샤체 참치기 두베 디 디더치가 젠 멘추 봄 가에 베몽고베 디 자찰레 자차 다니기 고코피 있으시니라 소일 행가기 포기 캔서디 마팝 잡니기 네루 레림 작서치라 조샤누 세슈니 플렉십 프로그램 나루 포기 캔서디 마팝 베니기 네루 폰날레 파이프수 디베 집체 베니기 endoscopy 세슈일라 아니디 로나 데 집출레야 세 든주덴가 센셀로 파우나루 타마도 가 미디베루 집체 베니게 고갑치 케나이 세슈니라 디마세 테 로 좁길레 야타 로 든주덴가 센셀나루 찹사게베나레 다즈니기 된루 봅티 H 파일로기 된루 레림치 조데유 세슈니 데 레림디 나루 차마토나니디 나미사미 카체 세슈니라 다 나라기 레왈레벤 마치 둠미츠 stomach cancer yub mip tetebera takche bedi yubachin chotambe mateu chilera minche bedi lopam duni mipchi yubachin marasam ganime ngache Bhutan Cancer Society gi mimalu cancer da dewe kwada tuni genkudi din dibe bakti Bhutan dewa chenbeki potade tuchen chugi gebo shabdu ngawat namge chugi chilo chitong tuja sumsu gelo pochu ekor chapsada mochu unko chapsagi bulu rilamche dawegi lapagulu kaniwa yamsen chitotobe jenadi hemase gyakhamnalu zonji sugi tele zonji nisho nibamchi zonji dia chilo chitong tuja sumsu dunle chitong gubja chumi dunchun dugi gyasate wachibe lalin tabdibe hebda geyong chodo chembo kutamba de zonji dinalu chonano
Dzongji 피 조교수 추르다 미긴술레 땡디기베 녀바 중디베 회비로 나기 나틴술로 녀바 가네 맞춤바 예마세 슐레 종디야 용수 조베 냠수 슈디에블레 다리나바 dzongji 피나 니기 조교디소 라루드비 조교수 마냠바 가니와 얌센 치도도다 제샤다 뎀베 다사 파비 겐두비기 남 균기 슈네 조지다 punaha dzongkha dashongda gyo chuchigi tewajibe lalin tabdo yubi. Kuzambo timburugi janda tukanalerin zomgi chusudungi nesu janda shuke tambara nesu sodun. Miwa ngada rimbuchigi kutsabda zonda satso kujat nayok matse magdi gupin tsulu koneya singnai. Jungta sagi doji levigi doji pinsude punaka kabisa tongjuna lagagi lamsape tashile danai. Nyuzi lankagi gya kapki poli nyuyongdong mitam terbum nija tukchure ngade chigi tsi yu salete cha chisuchi lomi lagil sugi polin biole nyankate chirap mi seme. Da nesu kase. Miwa ngada rimbo chigi tari New York da Brussels lo kutsap sap tsuda haa da lunzi tila shemgangi zonda sap tsu koja nadi tashile da nai da katsap miwa ngajab chogi gejung tensung magde da kiwi kusung magde dele gejung dugi gagde tsunale gopin kechi dun lo kone ya sing nai. Pshimi nachu lekhungi yonchab dochimde chaashume pema el doji di New York lu hubigi zamling chiso isanalu dugi tenje kutsabbe koja nanu. Tele zuncho ledil lekhungi doshin tsoki churindi Brussels lu dugi junsab sabbe koja nai. Ha zonda ngosabbe chaashume melam zambudi ha zonda be koja nadiyubda. Shirikda rikzil konfil henkagi chajida siju lesengi zozinbe chaashume kezang jimidi shemgan zonda sabbe koja nanu. Tele ngenle kadam henson nalu, jungi seltun zinchong lekhung nalu zozinjibe chaashumi, jimi churindi hunzi zonda sabbe koja nai. Tida chikalu gejung tensung madegi nalu kupin chobge da, gebi kusung madegi nalu kupin sum, tele gejung dugi gadegi nalu kupin dhulu, masi homda, masi ki kone khalu yasin nadiyubi. Janra nesul gitilu chimidojigi nyujupyuyi. Jungta sagi doji lubi gitare punaka zona be doji pinsude punaka kabisa kyo tongjuna lagagi lamsape tashile da nai. Mongar torma jongle kelo jipchu lami lam pinsu doji gitare gi kone mashui hema timpu dishopora gedu lobdana lochutam malam chigiri lubi be chashuno te kogi shuyun suya dodeta sheda da tango nambi tsula lobda sunale chayip ime. Tele losum chusum gitea te tango lube chayip ime. Samdub Dzongkha marsala gyo ki ute shina te talepa chu malambigi kangi su michuni ime te tia desung giyung shabdo chui laigulgi chui ka sap chinale use tisunalu tungchu malalambe tuni gitul lazo gu tuni beto te laigulgi salatendi dia tari tsiyup ime. Tempegi droba chuse du de chika chui ka kha rawrok chuse wi ka imda khogi debe chui ka se dira lole chi di sono te se chalu usengi chimgung pa dungi denle chui ka se ru i khale meter dak pa chi ki sa kha yumi ronchu chungku de le ge mepta chui ka dinale za chu lan su ba la khatang do yebshi chi marsaligi suinyo in long mala lesam na lu chui ka di chungku chile misa dia ragrogi gandhi digibe ikalu thungchu lambe thopchuba lakhatamne te chu lambe mebi gale sanam gi lalu chishu kimi sube ke long gibre mala lai kongkuzum te chugi lama chubi kangal di leshra yula te tamba zodara chikagi yola di parashala te nangi yola benigi chue lama chuba anibe kangal tundira yu sejde beshunila Secha luzumbe tizor da gorthongma dele geong isinaloya thungchu lambe thopma suba kange jundo yebbeshi Inru sani shimshim lu chui ka sapchi ngejinbe di yeble chui kangil di se subi rewa yebeme
Jesum kaledi nami same kawa pomjui se hima bawa jenga chu igondalo chusigi la chibego se semkar no de bere chugi lama chute gonor sem chenje sule chuchi jingu bese no de bere chugi ran lama chu jinlo jima jinlo di kadebe chinsum nimula te hane zugi kangel de se chu bese jame lam ko mala ta chui ka isale sa thongda kola da hu chu chuni tele sem chin sulu jini gi tenle lami chube iru chui lagil de luten thuchu lambera thupsu birewa kedo lang pilai dalefa daungai rin de subdin chu gi chudung chu ni gi dongko ni da chu tamni dele chui kali chu ni gi la chu beni ime lagil dia ngitam saya din ne ni imda lagil dia ngitam saya din ne ni imda lagil di dubi kanle usin di sunagi mi sumjal hapchi lu phento juni ime Janda ne sugi denlo samrup jonkar le kilewan chugi dulen be mine sudi namgi demagi ni jupiu i Sarbanglu taretanda umning geo ki mitsugi bewachen panchbari chogolet numkotewi samchi chabgupto seme ten nahi nekap ki samchi chabdiop iro namja chugi bayasum ime te samdigi geo nipti gelipu thumda cha tup ime Tari chukam diyeble misu gelipu thumka choda khonrai nungkursu tadi gesub ime te umling geogda umling dunka isana jometsuya lamdi tadi chodoyub inru chudigole nungkur tewi samchi mini digi nyochi namchale kadebe chundul tapsuga sewi sagi langdidu te namcha chudi loktab sumtabbe tedoyub ime 남자로디 메텔라 날래 대한베도 마시다 가데베 좀가 다 조동민나라 줘봐라 아니 좋은 노비 기레어 있으시더라 Summertime maybe asi kangelo mela te lamani karima theba nosem kangelo mela ni betedi te sarbanglu yebi todul keldin la khongi sorik chojing kopingi shemena khongi honle chudigole tsisagi samchi chamni lako tidose ime te legul tigi tunlu miltam saya kechinga chajunano te didachiga lekhongi namja nungkursu toshameba chundul tapsunigi tunle nekapgi samchi chamni ime te samchi mimidi mato shen serjongle taritang geok dewachun kilometer sumsu dunbemi lamdi chakhamchiga zina tangdi yeble misulu tab dedoto judi yebi janda nesul gidunlu sarbangle karma ondigi nishudi pubagi tulen bewi aluma shuchigi tulu gingi nge sudi patsu sheni date charo suda cheni tele khori pamchulu charo beni tusichibe sidoyub i te zumbe jemga panbanglu alu tapachigi nge sudi Dzongkha dina homi date numko takta mitsulu shigu su tsongjimle khori lobdagi sedo suni kwakapchi betlenditu lobngabigi lobtuji imi sangi yishi wangmogi gyungi ngesodi shegosu songdi ongbab sodo yubime mogi morai charu nida chiga shegosu panbang samgi bolakha tsongdo yubda dikhale mida numkhor lasha jodo yubime kong chashabgi tebe gyungi ngeso yikab shegosu tsongdi longo sum songno momo samusa pushikati jams ang 1000 2000 teji tomo winter vacation na asisi digo babe asisi tokyo onsen no de lois 7000 tomo 700 tomela chimna babe nabnas school no jodani gola sunun diginda the 8 na lumbe 216 chonjon lobtsugi tebe bemi digi ongbabtu so tsudu yubigi kha phazu jomitsule ngerangda iche topno konragi kharja konragi da nabnas school na jodalula ke pamlo kujung me phoni me bala konragi bebe chamchim konragi be besuni me sishunila ronga dinam sam ni dai sishunila na gal listadila 260 긴기 녀석이 리 롭투츠기 ngiltam tongra kechi hapchi so tsudi yubda dia khoragi lobdagi digoda chashisu nyonigi tendu lalen tabnime changda nesulgi denlo shemgangale pema samrupgi nyejudi sewame tulen bewi Nguzelanga gi mimang pulingi netang nyejuda tripda nahi lojudu kamlutugi pulin yongdomdik mitam therbum nija tukchure nga de chigitsi ime te pulin yongdomlek mitam therbum nija sumjuso ge de chi pulin imda te tia nyejuda tribachin chachesuchi lomilagil tsugi pulin biole nyenka te chirap mi sekuno Pule yondumdi nahi chida chubada chunibigi banalu therbum ge malamchi yasin jodedu te ti
nanki tünke yomburda chepda jacha chikja nyer gugi mambe yup imbe. Te nyenkagi tedu taurauchi bewachin nyejudi da chepda buledi dedik be su se kedidu. Chi bulenale ngitam terbum chikja tukchure ji lokme lagil gitelu ime. Te nyejuda tibachin lokme lagil gi bulen suya mandechu da puna changchu tamba da niba tele nekachu da tagachu tezumbe pasochu lagil tsugitelu imbe kenu. Nyejuda tibachin lokme lagil gi pulesu nyenka chungsube tsido se imda teya jagale lokme lagil gi pulen len yumisu lagil su la kenu gutsudi lochi gi jable chamchi tabni gutsudo se ime. Techi pulel halu terbum dunjiden sumda sani yumidi lokme lagil memegi pule imda teya Asian Compel mangilda gelchi Compel tundel tizumbe Japan gi jaika zumgi gelchi gi letsuk sulu chogobidu. Daru nyejudina lokme lagil membi puledi mimang pulegi seju niktong churu chemina tseji zodi yumi nanke tunke yomburle jacha sumju songagi wolu yebbekenu. Tetare lokme lagil membi pulendi nanke tunke yomburle jacha sumju so chi da tsa jibe yeb ime. Tele nanke ki pulengi telu nyetam terbum kechi dunda tsa gudi jungi genzinda ngulzin su tembi pulen ime. Te nahi lo judo kamlu jungi ngulzin su zondi nyetam terbum changa da genzin su zondi nyetam terbum chuni da saya nija zo yeb ime. Nanke ki puledi nahi chi da chuba da chunibigi panalu saya sumja tukchire chigi mafab jodigi vedu. Iru takam chiga geljungile wanzingi terbum chutam nubigi ngulzin somida te tizumbe terbum 치다 사야 니장압추 내비기 중게 겐진 좀밀uten 뒤치 치다 담바다 수마기 바나 난케기 불레디 할람치기라 야신 조니이메 잔란 예수기 될레 파타미 켄주츠르다 치카 셰럽 도지기 뉴즈비우이 Turkey da Syrialu sanum shube chamina te tato chunchu Michigan jumigi chankadi tontra geda dunja lapjul hidyo ime te socha bemitsuda tibachen zata laluchi ramju yumi chimsugi hulura tabdi lyeble chankadi lasha chigira yasin junizumchi uyse nyenda beno Turkey lu sayumgi kengenna shiken jumegi chankadi tontra tuda nija lapchi tyenyebda Reuters ki nyunjuda tibachen chankadi yasin jodira dunizumchi duze ime. Te Turkey ki season gi ngade chutamna loburgi kengenbe sera benu. Iru sayumgi nekin chabdi yumi tomso lasha china dumitsugi wadun tsugi hole ngelendi leshumda dingdichi mendu seshimle tsipsa reta chedu yuze labnu. Te Turkey ki wadun tsugi kumena sayumdigi misayab cheda chujidechilu nidu yuze ime. Dile Syrialu shiken jumegi chankadi tontra cheda sum lapchilu hlidu yub ime. Zambimagi tuba shutse magnitude dunda tsa gebemi sayumdigi menkata lobda tu tsidi dechum tontra le chedi ramtan yubda mitita le chedi neptunu. Te kolam tsu meptan yumida nam ngemi dile tuchusu lambe menidigi sayumgi neken bombe chabyubi sane laluchina sokchabgi la bemitsu lhima tsubime. Sane laluchina longme mevika makuya zodo yubbe ime. Janda nesugi tenle kipchugi nyujubewi. Nesu tsodun tsolo dara sashuge. Miwa ngada rinpochegi kutsabta zonda satsu koja nayok matse magdui gopin tsolo kone ya sinayi. Jungta sagi doji lebigi doji pinsu de punaka kabisa tongjuna lakagi lam sape tashile danayi. Mitsi lenka gige kapki polini yondong vitam terbum nija tukchure nga de chiri tsi yu sale cha chesuchi lomi laigru tsugi polin biole nyanka de chirak mi seme. Nesu janda shu sauda chikata namzangin gi kule shu wachinte naba gya kapki sane ka tsunalu samu puni immatse chap samsimre chamni sumchi tu seme te tida chika chan khatu da laka tosalepa kawatsire chamni sumchi pe ime. Tele natse da shisi bewa chingya kapna samu puni sumchi pekino. Trotu di naba da nasinim nigi zaka sangindi shuge te naba randa chunibi tsi chugu zapasalu saka tujungemle lota tuigi suchu pini suchamchi mato te shinirabne beni da lasu suni kone sakyu beni isa tsitulin beni da nyen chamni gatun tende tsini rigne itzi labni da tsongla sab gotuni dune poni shimbigi lena tsu bemitube kandu iju lamdi du khoda yancha nichar lai chansha katu popime.
Tele na che randa chuni bi chi ni shu za pem le sa ka thujo ngem le du jun gi su chu phini su cham chim ma to te jen rap ne beni da rigni je lam ni ko ne sa kyu beni da tu ne po ni chim sa bi na chu ni nyen cham ni da ten de chi ni sa tharin sa do do beni da sona sap ku chu ni chu mi to be khandu julam di tu ko le chang da yang chale sha ka tu pop ime ta to janda tu kan le ne su student di da nam sangin zaka sangin di te chi be shu chawi larim chotu na mi ma se da chabda su si sabi shu lo te to gi larim tin da le nga chara chilu ni tong kechi sum gi ge yong chuk di sak thu gi tu lo ta da sam chi da ta shiang chi gi tang de ching gi mingom ni da chi ka te ngo tu gi larim di janda shu sin da se shu ge kari che juk jangda lezingi seda bemina inke lerim sumita nesu tulembe denlo ngakto chenju de jidani be jise chutam joba chuse kule kodin tabni sishuni kaselgi denlo yongjel chargo www.bbs.pt na sina sishuni Sovi lengagi kya kap thayu meba sovi shabda su lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchu ki kase su nyeden be sha tablu logrik jimlu gi thole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jenge ngota lakher pena miku ngoto lakher yan chogun tapa layo choktam aida alui thutun lakdep dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime irwa ngota yekcha mebi nöbtsuya sovi shabdo su thotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerim de luchapchor ganda zina sevi södep shuwime miyo ngada gebe soi kidu shabdo leremgi jida chunibe jise shila bot gayalobe soi shabdo kotsu chi sema debe lerim kotsu gumi diya dechengi dumisu bot gayalu nekur jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya jilu nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo gode yimitsugi dungsoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum jida menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele men jimida jiha guji guni dungu ji lekor ji ji ge dungi tole jo tapna sema dugya khap nalu chirtang cancer thome lotar shintu nyutha mingom ngabja tere i degi nadunile stomach cancer thome thodi namto lasi sibera yasin yodidu Kogimi lamtenzi selap i Kogi Miscellaneous stomach cancer gi kadu nyo yumechi beule ngachirai dubi mitsulu pemji yun se koda tuni tolu lamtenzi gi lojuti kutsuge ta loje zero ngara hemalera phocha dichaben nani unity ki endoscopy chasum deji chapji iro phon nani samatoba ngara loma dewar nitung chugulu endoscopy chachi chapda ngalo stomach cancer yebe thusei tele ngagi lamtenzilu lojudi ta guma chupchin chudai taben juduni yopchi selabda dele dopchi beoda ngalo mengkhan nale kolchiwi die endoscopy jugi chapchayo denda chigi jable i phasong be ganle doctor gi denda dizuchi kane labne mebi chuti thule sakchebe go bese labde digi nabaler sakchebe chada cham jiben ngalo stomach cancer du selabde digi ben chachi ngara namtolla kachibe namashi
됐어. 이로 도저기 최카지도 스테이지 2나 다즈니 되기 최 케모테라피 잠men고베 슬랍데 대강라벤 나나메세미 셈게이 델레고주 나라민주주 뒤체가 틱티베베베 다링하라 대상사베 뒤추미디 민가야 미카부드니 선남 대기조로 표기 마조베스노 담에 포기 캔서디 치디베 다즈마친 신이기 년카 마미 서슈니 데 포기 캔서디 하삭 나즈마친 샤체 참치기 투베 데 디다치가 젠 멘추 봄 가에 베몽고베 데 자찰레 자차 다니기 고코피 서슈니라 소일 행가기 포기 캔서디 마팝 잡니기 네루 레림 작서치라 조샤누 서슈니 flagship program 나로 포기 캔서디 마팝 베니기 네루 폰날레 파이프수 데베 집체 베니기 endoscopy 서슈일라 아니디 로나 데 집출레야 세 든주덴가 센셀로 파운나루 타마도 가야 미디베루 집체 베니기 고갑치 케나이 서슈니라 디마세테 로 좁길레 야타 로 든주덴가 센셀나루 찹사게베나레 다즈니기 된루 봅티 H 파일러기 된루 레림치 조데유 서슈니 데 레림디 나루 차마토나니디 남사미 카체 서슈니라 다 나라기 레왈레벤 마치 둠미츠 스토마 캔서 유입 테테베라 딱제베디 유버진 조탐미 마테우칠레라 민주베디 로팜 듀니 밉지 유버진 마라섬 간니메 ngachi Bhutan Cancer Society ki mimalu cancer da dewe kwada tuni gen khudi din dibe bakti Dzongkha Dzongdi ngajira juk gyakap nalu zongji tsugi tele ninshuji in. Dia tujin chegi gyabu shabdung rinpoche chulo chikdong dukja chudulu dulu chembegi shul chulo chikdong dukja kechi kulu zongji tangba Dzongkha Dzongdi shin naib in. Dzongkha Dzongdi chinangi datsuli sangtab zedi longo nigi nangkelu zongji tuk gongtadu dubi ramne katenda tendelu sikdi zongi miya sanga zabden podangze tsense nanu. Dzongdinalu nangden zora temba shaja tubada shabdung rinpoche kora tilji jenrizi benidigi tengi zo pakba tuji chenpo chukji she shuyeb in. Chilo nidong chudugi lo nalu lo nija ngabchu deji layemi totsepi duubemi shabdung rinpochegi kundadi jagarishungi dumitsugi katole zitong jachobe kede yeble kundadi dulu shanibe dende shujimle dado Dzongkha Dzongnalu jekha nadi yeb in. De Dzong namsu gi latsu ya chilo chikdong dukja dinju gi lolu namsu shuyeb matse tele chilo nidong ni lolu timbu Dzongkha takchungi zongi uzi shinshesu sodi nyamso madup tubbe shudi yeb in. Dzongkha Dzongdi timbu tomle shacho katole chosegi lamka kilometer din deji ki saka yamsen chedo tobe shendi yeb in. laso ta tangbara lirim sinami yonglu te kuzu zamda jambal leso se shuni ta ngachiragi te tarigi lirim zumchina lu biwachin ta tenzindi kaji kole shuni mo se wachin te tari ngachira namlu nitong keji sumgi te gelyong chokdigi tangdi chengi te mingom suda chikalu te ngotigi lirim disu piwe kana i se shuni ta debe ngotigi lirim pigomigi tenzindiya ta zora dari
te tinalu te tangde chengi mingombe te rana sosogi Dzongkha nale pha te thembe gangle te gyogi mise rana sosogi Dzongkha gi mise disugi te ti ngachiragi te mingomchi imese te tari tangde chengi te gyong chogdigi mingomchi imese migi te hago chunigi tenle te tari ngachigi te ngotigi lerim disu te pigomigi te miwildi te ngomara debi in sishunila ta tari zumji biwa chin te nalu te samjile te amina kurung te ngata chikalo yi sishunila ta tangbara nalu ta duwasirani shugube te tari nagi ta ngotiji sung tele te ngotida chikalo te na charagi te dinalu sheseda shein disu tele ritzelda nyamyong disya te kachikachira ebina te ani chisuna sishugela dangpara juk zandalu da level charaluya ngache geong chokdegi damngo disu wedenlo nizum lerim phimi dilalu namisame karin chese shini las ta ngaragi kole dorduchi be jwachin ngaragi mingdi amina gurung se jui nga yu songkhak samsi yu nogegang gyog di be wachin nogegang la de yu di gingaling se jui la ngaragi shen gi kole dorduchi be daru jwachin nga ma principal gomtu le ngaragi shen gi jawadi gochu shinalebe ni gi shule ta Dzongkha Lashanalu pechata be ngaragi yab di hema Royal Bhutan Police mola the Timsung Gakpanalu chajuni digi Dzongkha Lashanalu pechata be juhila gomtule be samchi sipsu nogigang pechata dele nigishule tashigang pechata the ngaragi lobrim chunipadi yangchipu dingrim lobdalebe nga tha khes chinale nigishule sherapsi thorim lobdalu bachelors of arts in English honors be ngaragi shen jama beila the nigishule postgraduate PG in education gijawa ma Samsi College of Education le Jongdarlen the masters in education di ma Australia libe Edith Cowan University libe masters in education gi jawan di sushen gi jawan di sulei se junila tangare gi nemnung gi theka hebdalu nga libe be cha halam lo gade chi cha ju be de motithang dingrim lobdana lebe gochuila ta motithang dingrim lobdana lo gade chi cha ju nigi shule paro sherik thorim lobdalu lecture wabe lo gude chi cha ju dele nigi that in lo niktong job gelu nga raya alugi kolle the najingi kolle zasangi kolle the overall human development la ani gi kolle nga namisame to the ngaragi to ini digi ngaragi be jongda pekhang na thimpulo be gochu nigi gothibbe alugi kolle ngachi najingi kolle delen ngachi zasang da ngachi amsu dusugi kolle shen jawa benigi denlo jongda pekhang na thimpulo ngara gochu dida chikha aluchi song tewachia gochu be chajube lo jidechi deise juni la so namsami ka disela dato te nagi shenda te nyamyong disu ka debere bina ma tu bere sunaila ta dari nagi khatolebe te kelyong chogdigi ta tangdi chengi ta to mingombe te tengomigi ta chumsinji nagi nosa ka jisumji tangdigibe te debe demobe te dari te mingombe tendemina te ani chisona shuke lasla ta duwa namsami lejum email kadinche ta ngaragi lo gadechi lo chopge chudu chopge dechi junalu labe mola nigishule gerdenalu labe tawdalu ngaralu namnong beru shen beru the rixel beru achire thopchila the thopchina be the datogi duche bawachin the ngara the mapa ngaragi denlu bawachin di matup tu bera achire beru zodai se ta kitonto da de to be denigi da duse imese nobe ngara chimnalu the chimgi amchi bebe ngaragi gengudi ngaragi alu disigi kolle da ngaragi da nenda dogi kolle da ngaragi yab da yum disulu achire lejumbe tasuba chindi ni ngaragi gengudi ngaragi lejumbe baba imese ra nodi deibala debe da datogi disegi da diselu hebda ben ngache gerabnalu nami same the khasi togi khasewegi duse ime bala kachibe mose wachin dampa sewdalu ngache gi jab
ngachi miwang jabgi lokchi rangachilu geong dusegi kablu beru ta ya chokdulo beru kachi suname se wachin dato ngachi duge khablu the jurchegila mola transformation and reform. We're undergoing major transformation and reform in our country la ta ngachi nizungi la beodalu ngachi kara dubi mi disu dongha ongo se charo bego se ta gochudi ngachi the jurwagi ngache the legzigi ladi gosudai the ani yami sambe denimyo kagi gadimchi shega gadimchi besubga ani nosam matawa nga beni se nga dongkha oni se nga gekhab gidenlu cha juni se nobe dongkha oni namisami khachi totochi in se ngachiragi jabgi lokchi rangachilo sume ta ngachiragi the jungberu mola mije lenchen le gosundi garagi anebe ngagi go anebe leila tani bendegira dato chimnalu ta ralu cham chitabe deni membe ta misegi denlo dongha oni din namisame khachi to imese nobe ta anebe nosam tabe nga nabogi kindelo chami dani sajinela 다 초도디지 아니 주고베 다리 ngachiragi kya khapnalu ta lojudi ngachiragi phomoda namgi lojudi sura ten bebedalu te ngachiragi tari sigi nalu te chama tomigi berudai te shin chaktunale ba kate kachigi teleberu te chaktunal dinalu chama tobigi kablu te ngachiragi amsusugi khatolebe te 장칼에 제바진 가니원능수 집에 템이메라 이루 다리 te 다리나 te 체라기 경원 족디기 te 당디 젠기 명원베 텐베베다루 te 체라야 암수 집에 베다루 너서까지 숨지 당디기 베 다리가 이날라 날에 바테 안에 숨이기 te 작둔날로 잠마 또고베세 te 너스당디기 베 데베다리 베도가 아니지라 lesla ta ngagi bosin ta ngachi mimangi jung mola gosudi lo yipsi halam changa desi asla ta gosu be changa desi jodalo ngachi gi la beiga seochin la mobile membela la ngachi chala zenula debeuda la begop yoga seochin la begop lashachi do senga hanebinui kachi be moso chingaraya alugi ai be alu sumyolangalu ta ngagi denlo di tube bala debeuda mongpanalo ngachi gi alugi denlo ngachi gi mongpagi ngachi gi the gekham nano jingding garebe zosup nga gachi gekham nalo dindi zosuba chi ngachi alu disu dindi be jongla ta dato ngachi garagi ken chikhale pha tawashin the missame uncertainties la economic downturn se labro yan social mola ngachi the social and economic gi ani area nalu beru na missame mata jodu ime bala ro jen gekhap disuna gara ani bedu debeda ngachi gekhap gekhap chungkuchi imela digi nongkonalo ngachi mi kadimchiya mindo so the ani bodalo hema beochin the ngachi ma samchigi beochin pena beochin mola da tonga samchigi the damgobe dongka ondo kachibo omose ochin ngachi the jung sobe the chasum deji asunu the chasumigi kablura ngachi gara busu imela dongka omidi the mapakhogi beiga seochin mabese ngadachi judo zumberai ko ka matuptebera khoragi chala zenu deboda the chimchinalo beru amsuda map nipcharagi dingjibe labeochin kopshechabbe rarasagi shemida rarasagi richelemigi nalo labeochin chimdia dingjibe zotubala ta ani the same baby ani the chikhabe ngasi gekham naloya ta gekhap dindi zoni is ochi amsu disu japkha debe tiji phozagi la is ni khoragi betu wose ngasi amsu disu achire japkha dego bese ani zum nosam tamiti jabe mola ta ngasi gara chikha dongka ongon di namsame khachi to sta chodidre chi ani shugobe dani bebadlu dari maba te chera lobibe chaju lejarwabe chaju tele geldinalu chaju bebadalu te 나기 냠용다 티디기베 대다리 대대 ngajala gyong chokdigi te dangdejingi da mingombeda도 대디날로 잠마 또비메라 다니 베베달루 gyong chokdenal로 가dem지베 짝도 두비아소바진 te 태가도 디날로 랑기 켈랑 세다 베디기베 다 디다디 ngajigi 베니 이 세우기 다 gyong chokdenal로 남섬이 당가지라기 te 왕시 bom지 민둘라 gyong chok도날로 벤두 이로 짝도를 두비아소숨지베와진 다리 체라기 이고나 베르다이 기억나 베르다이 정각나 베르다이 til당 당가지라기 기합나루 베드베슈 때 암수 수기 카톨레베 디날루 깡일 가지도 나기 지멜라 디수 찰라 제곱 때 다리가 지라기 암수수 때 디날루
때 공부 딘도 보고 받진 때 다도 예비고 때 도로라 디좀비기 나루 때 같이라기 좌쇼베 쏘고 받진 같이 스줄기 텔레비로 같이 잠급도 디속 투지 같이 쉐도가 다 마포아니딩 더더 나기 순도 좀베링 다 겔링 초드기 틈이 베이가래 나치기 날로 나치로 executive powers 몰라 다얀 나치로 executive power or monetary power the budget ki theka beru 나치로 와세민도 발라 데베다 시지기 홀레베 나치기 같이 베수메 나치 맘 암수 데수기 델룰라 같이 베고 나메사메다 또 같이 있어진 암시 디수기 침나 대로 치칼라 베조루 랑기 셈 날로 모슬라 딘디 존이디 다 confidence level 콩기 남이 섬에 increase 베미디 카시 똑똑지도 같이 베 모서와친 다 베베 조친 같이 미질 렌친기 록지 속드 날로 같이 숨에서 와친 feeding program 같이 암수 디술로 알루 껴다기 몰라 다 같이 help 디수 징고베세 아니 베 순니치 둘라 같이 미질 렌친기 다 더로소스 같이 순니치 두서 같이 이시시디기 에리아 날로 남이 섬에 같이 professionalize 베곱치 두세 ECCD 같이 professionalize 베라 베고서 아니 베순니 둘라 which means 아니 government 게 angle 날에 베오신 거기 아니 leadership 거기 political will 지도 발라 거기 디 베니세 노삼치디 두바텔라 government 게 니디 남이스메 리조미멜라 데베다 아니로 접조르 가테 가데베 마토이나 같이베 도통 같이 베마수비나 니디 it is the important task of NCG 다 같이 암수 디소 다 NC 베자모토빙알레 아니기 에리아 날로 같이베 모토비나 가데베 같이기 조수가 아니지에 노섬탐 탐시나베 같이 시주 디스날로 다 아니 베숲세 노일라 다치 아니 주고베 날로 때 다리 나도 천지기 바날로 마바나 때 nga지라 로베베 차주 렉처러베 차주 때 로호 마한집지 때나 때 데베 차주비기 남딜루 때 유거를 날레바 기억 날레바랑 랑기 가데베 해주지가 다리 다 개용 촉디기 당리진 김용원베 텐도서에 간에 짬지 유고 날로 조디기베 다 아니베 인세 데베 모텔에 베도가 때 가지베서 와진 랑기 베추미기 라딩에 말레라 두발라 가라베드베스루 유칼루 차로베르 베추벨라 때 디날루 고아다티기 레림리 베루 베추벨라 때 아니베베달루 다리 마슈기까지 제모세와진 때 랑디날루 때 랑고비기 갑 짬지 델레 파카들루 조디기베 때 다리 속인 고니기 델레 짬지 유골날루 헤드좀베 라든기 데베 초동올라 때 가데베지 제지가 미다지칼루 저와지 가데베 샤이가 다도 센지기 반로 아니소나 주질라 또 레스 거린지 저 가데베 샤이가 니디마파 나바나시로 voting 타임 날로 뭐 마시기 셴니메 뭐다 짝도 줍루 마줍루 같이 미세드수기 베로 같이 하고고 남이스메 계속 똑똑지 두서와신 다 미디 나데로 다 나기 손도 좀 배워신 다 소소베라 베투베발라 미디수기 다리나바 같이 배우면서 하신 시주기 텔로 다 같이 짝주 두브니기 델로 마로 니니 숨숨레 이칼레 파죠 땡고테 좀 베베 차로아치레 베드 좀 베 배우멜라 this is the reality 데베다 같이 하고 같이 또 두서와신 다 겐코디 तानी मीदी बेरो आनी अमसुदिगी बेरो गेंको बाइगा द रंगी छिमगी गेंको रंगी गेखबगी गेंको रंगी ला बेथंगी गेंको दिसो टिचिबे बाइगा माबा हानी ति तगोबदी नमसन खाचे तो जिदुला ngagi ta chaktu jumnigi denlu majo midi su khara da dato geung chokdigi me mo chokdi simi di review body mela ngachi magi chamchi shenigi ta magi te gademchi shemela ngachi ta kangil gachira ye gara shela ngachi 다 니 nga지라 조베 칼랍 모발라 다 reports 디수이 nga치 constitutional mandates 디수이 nga치 his majesty 기 lokchi nga치로 수나메 마조베 다루 lokchi 디고 민도발라 같이 카스 또 두저 주로알 나 베고베바 in the house of review 라 nga치 나 베고베 다나 베니기 델로 nga치기 자와 나기야 고베 마기야 고베라 아니치디 ngagi 바오친 다 just voting ki denlo chamchi the election ki denlo chamchi beochin the kachi beru besubel ani this is a very bad practice that is there in the ground the ngachi mise disugi ani nomela kho beochin hemale ngachi da chikha debe the achire ngachi lo gobda charuchi be ani zum mi gose ani zum mi menla ma didi the gyong chokdugi beochin tubela the gyong chokde nalo beochin yaombe charji disu bego review bego be convince bego be parliament lo prime minister lo his majesty lo ngachi convince kadebe benila 니디 다 겐쿠 아니 겐쿠 밤에가 미바가 아니기 다 가데베도 공기 라이프 뭐 퍼스널 아니나야 지 따겁지 남섬에 카세스 노멜라 나다지 라손담섬 이까지 첼라
laso ta tarigi lerimnalu ta densendi zora te tari ngachira te geyong chokdigi te namnun dong keji sumgi te ngachiragi te tari tangde chengi te mingom suda chikhalu te ngotigi lerimdi i sishunela te tari sumji bewachin te na samjile te amina kurung te ngachi nalima ngotigi lerimdi pisai sishuni lerim sinami yonglu kachite kadinche sishuni Jumi sunamchen karalu kuzambo seshuge tangachira karagi makemi te da geon sodegi tumi zatu benigi te tusedi te dobiso pashole tindigi be rara sosogi zonkanalu te tande chengi mingom kada kayo ka te ngoshi gobdi te lachangi ke chole tindigi be ngachi jandagi te thekam chikhale te godin thabdigi be beshimdalu te tande chengi mingom de sudachika khoragi ngote ge benigi tenlu telerim zamdigi be yuse shunila te tari bewachin te toto ngarada dewa thamni imidi te tando chengi mingom di kaina sa wachin sunam tsiri yu se shunila ta ngocho khasebe te khora katile te doten beni ina te khora gi nyamnyong shitse kadebe yub ina gi ngocho khasebe beni gi gokabdi te na tando chengi mingom khora lo phuge se shunila ngocho di zikar chanala laso kuzang mola ngalo ko khomna medelo namsa kadi chese shunila e da to ngara bewachin i yang gangkhar zo geog yangzi Dzongkha tashi yangzulu de tazur jigisa honalu di shunila nas de dare zungi tholebe de nagi motiki de program je namedelo de namesemi jesu yarang da kadi chese shunila ngara gi mi bewachin sonam tsringila de age hema school di ma India lo sani school se class 12 sen ma nainital saluta kanale graduation di ma National Defense Academy se Pune Jawaharlal University kanale BSc nalu graduate basis nila te chilo chikong gubja gechuja dillo tenso magdenalu gupende jejubeila te namlu gupchulu chimso gagdenalu ne sorbe son isa shunila te digalu namlu gupchu gochilu te gakhamnalu ngachi ngolowigi ju temdalu te police station ma kom to the paglelu duty ma biodalu te ngolowki demden tendi te rangi sulu nyanga turu te ngagi chale jimbe juli tendi te ngare ke bijable da ko tu se kitama juise shunila te nitong chengalu the police na de ngolu karegi kesang the police ki OC be SP be the police ki sa de sinkhana le pa gopin be charge be de chila the jura nitong chuji changalu ma kachilo tashi gasel chuka tashi gaselu lojung police ki lojung tewa ki gupta be di gune maxi be nele nitong changalu tumsung kakte nale de comme juise junila et dare dat kachilo chokde chaktonalu te ko kapchidu senongdigi te dangome temidi dileteni inseshunila las ta nagi te manalu lo marapchi te chashuigi shulu dare te tsasuna chama tonigi te thujechi kachile tendigi be te nanamola lasla karichela te ngagi bewachin dare kapchi ngachari ge khabdi tamode bom dula mas dare garagi kenso de jisai ngachari najin busta bom desu na ge khabna lu layo mi ba chi ge khable ma layo chu chu jume na layo idere beru layo de chungu beole tendi sotendi ba la khaimbela nas de so gachili teni inas no standi tawdalu ngachi ge khabgi penjo kompeti yage majwa imbese de beshunwila nas tenga chike khabdi yage gonpelgi chala gochukdi dariboda 12 5 plan jo me milo dukchu yasnula
인데레베로 마치기 좁데디 야기 공필게 좁데디 로데타 두 마소바 데베 메시지니라 데데수 facilitated to masoi message eveno santaudelu achinalo soda tiganlo factory lo denal de sud kanemindu ara chile chile nandin bedigi debe gachi pejodi debe bedi de gobe de tes kaara magi no santaudelu de timlo tindigi economic policies that digi jakung laws le tindigi the gobe maju imbe kagagi go kap chilendigi di chok sata so chinen be sati juchi be sakara ya chiso na limbe de dile tendi ya lo ko kapchi lendi disu economic laws disu change up digi juchi be digi chinin be di be wachin ke penji kompendalu dor besunes no di misi junila las nagi shudo zumbera te ta geon sodegi te tumichi gi genku te da leshachi yebegi nale te genku kha sheshodira te timzo nida te zumbe charjib gi genku bani dimbe ane bebodo hema mana debegi nyamyong dile tendigi be tare kadimchibe tsatu tubachin te tim tsamni nalu digi nyamyong le tendigi be te kadebe pen tosunime cha kadebe lejumbe shutsunime digi lotopchi kadebe yula las la carichela emanga ge chimsong gak de lo de dalu chimsong gak de gi cha chim da dikshi delen tensum mag de gi cha chim da dikshi ida 제가 작tul hensogi 작투이 sungchogi cha chim da dikshi songagi soise junila de disosogi nyamjugi yebe galu hema police na de ngolu ngachim chimda de gi la bedere de gobe diletindigi tamadiwe lasha yuse junila the timgi chilap misegi lajibe the konlo jo tamadu tendi la be yasoder beru the timgi matube be odolu tamadu lasha ila bebe juwa chinga chargi criminal justice system se negel down timgi lamlok the negel down tim no criminal justice system no becho mose wachin timsung the timgi denza the chengkang 아니 숨기 자외 내치로 텐디 제가 지기 예속 젠다 냠기바 조카루 더모디데 베텐디 유라 야니수 내가 지팀송나로 라베네디기 하고에 지지 주치 잡아진 때 지소나로 야라 주치 잡고베 가처마 이선아데디 주치 잡을 밑에 자리스 고갑지 두스노 디베테미세 주니라 nas ta chisogi tumi benegi tando kibe bodalu te ta chisogi tumi se odalu tina geon sodo da sode se ngibe yu te ane bodalu te nagi tare tikar te ta sisonalu te memba beshim dalu geon sode nara chama to komedi kachile tendigi bina yachin geon sode gi tsaso de hema be te geon sode gi tsaso de shuma benedigi hema go kapchilen ta tina jomo to bache shuma len be benegi chaji yobina kadebina sela las la carichela debe no se debe tani message unila 속대 마바 자겐디 치치숙나루 속대기 자 심소기 다 진행기 자겐디 마 속도나래 두세 주니라 디보달롱 아기 속도나루 단데 데라마케미데 가지무서 와진 속대기 팀이 속이 데 뒤지 팀기 주지 미망로 페미기 개합로 페미기 뒤지 레짐지 피디 야수로지 베오달루 데 팔롬디기 독촉디기 이루중 파 독촉이 독버잡니기 잡시니 메발라 딜레텐디기 코기 디지디 디딩기 룹데 메톱니기 데베 여밥도 우스노디기 이멤바 야루도 촉데나 베와친 더 팔로 독버잡미 미니디기 데랑기 디지데를 레짐 여바친 다그레 잡초 제비기 제야수도지 베와친 데 길게 가데 미세기를 펜디비 페미기 라지 라지 베스니메스노디 촉데다 촉도루 데베 그치로 개발돼 안에 노디기 촉대날로 점화도니 디시 주니라 대 해마 촉대날로 점화도 디나마다 바진 촉대날로 점화도 니 디디가 노사리미 이세 주니라 나슬라타 미 랄루치기 테 토칼루 테테베 차도 노디기베 테 투어 데슈미데 아니 인셀라 타 타레 나기 타 단도칭기 민곰베 튼베 베오달루 테테 티카르 체라 테파 타시양치기 테 종칸날레 도든 베니 이 베베오달루 테타
티카르치기 아날루 때 가dem집에 짜투 줍조집에 와진 다시 양집 차샵루 핀 가데베 토니나 차 가데베 슈니나 디기 레와 레치 가데베 요가 아니치라 라슬라 카리체라 다 테카르도 다시 양지기 미실루 마기 가데베 차주츠는 모세 쇼와진 나바지루 다시 양지루 다레 봄딜링 기요 tarpeda longkhar chok nalaba karla mindula tiso gyo jangphose manam semisul pakarla mindula pa yalang gyo melongkhar dukti seme khala pakarla mindu pha lam pha nga chi kangsu be jo taw dulu nimchi yama be dulu kan dhudin ti ko mala dani su pha cho yarge obe bibadi pharaja chowa choma la khaim bela te darige nga chi ki gekha kwine ta di te yarge majo seru lamji jonu te chi gekhab desu yarge gade chi asunga je khense bimola ani yuhal pha dimisu chowa choma la khaim bela te kachira beru te semchi ko ke rain geba pagdigi te yalu ane be mitse chumdalu di namsam ka gi duse junila te tambachilu tangagi ani zumgi tenga charegi chatim chemonalwe chatim chemonala ngachi misegi penju konfitani gi kenda kapden te sokara jugo se debe chatim chemonalu ngachlo sijugi yakhabgi sijugi sisanalu debe kedi to mola te ani su da to ngachi gi duma sobe te ani kachile tende duma sobe wachin te pa chaji chatim da digji da desu lejimbe te juche de bebe wachin ngachi gi pe chopseno digi te tekadu ani chi pento sunis chunila niwa sudalu te ngachi nale hemale nalu jargi konfilgi lamda samde su debe chapde dula ire tarigi lamge pise te garagi kenseme lam daredi namgin biodeli chami biodadi te gari 3-4 wheel yume sugi jome gin chapchap biodadi te 4 wheel ge jome sunimela te sam da ni khalu pa gangar semi pa sago chinalu zamjam samdi ma chui bulu mela ma te ane zumine dangdu te hemagi kadebi bedabi na ma she zero din ma tu gara yaso bu te su shipche chajib de su kadebi bega ma she te ane su te shungi jeje chwe chajib bedigi te misulu pembigi shungi la doramnam me zedme yarge ongla beome indire beru te disulu ya chisogna jumigi chokde imbe disugi misegi timi disugi chajib chilejin bedigi pen tobega metabaga digi beni go college mjidu ngage debe guessing age tobe asudoji bawachin tekadu ane besuni mesechunila te sumba seudalu nga chitashi anzilu sonamgi kechote gajidugo sechin ya bomdilengi omanang chiok seminale yansep emasome chitangela urka nale pabachin urka bangalo urka emasome ani sote indiala pabachin de shimla meji sevi ani de jor thebe bala ani so namesam yongra chinimbe achan dulu mochile mema atele indiala phadi yongra chinila ani su na shenka kate churu lejim na zombe myombe soma bala te ani su nga chi dijin do lodajin do thopnigi denle te nalu yangzilu ani size kangsome the cold storage chichamigi yob duse juni ani cheta chokde nale chamadu di chokde timigi debe zonigi yob de mindu ire de deji zomchibe pinigi yob di du lasla misegi thagi jidigi be tebe cheragi tebe de sumin sun sabda kumin ku sabse ge de leve tebe chashuni gi lo de kimidilu tingera yu seshuni da chatu sewi gale tenga chara miselu go kapyu gob di kanwa khache miselu damkha tu gob di kanwa khache indi besa chiro chatu se on la kamchi nana kamchi shikhase medigi du imbe tane bodalu gesegi te chatu dumasub dochi bo wachin te 가데베 탑람 가데베 뜬디기베 토토 타강에 엽딘 나기 케메 때 아니 쩌투 두마소바진 디강에 베라 고 마샤바 베심달루 디 가데베 탑람 뜬디기베 차슈니기레 와요가 저 주치라 아스카리체라 디디올레 심말라 게세 가레체베 나게 딱수 짝투나루 두마소바진 땡하게 가데베 차 미슬루 차주 초보서 와진 때나루 산이 중기 속바시 지옥날바가 속바유라 델렌드 기억날바 ani kachlo gabi te khonlong agi de tinde da de jisu de pidi khonlong agi
자료 대비 배수 없이 주는 당아래 시에 통디 당아지기 공공로 디지털 배수를 거라 송되나 대차지 대처야로 거라기 정헌을 비 딜레데니기 하루 중을 빈디기 대대뱅하기 내가다 로케트 송하기 배수 없이 주니라 las karichela te nagi tuse anim chibe samimbe te ngotugi lerim nalu te da chama to midlu kariche se shunila te zumbe lerim zina mindangin sen nami karalu karichela Wala Khalu Yebe IPMS Training Consultancy and Placement Phamgi Lobrim Chupa da Chunipa Tha Khemi Lobtu Sugi Delu Singapore London School of Business and Finance Nalu Shein Jani gi Kokap Jindo Seme Satong ya Dakpa Chile ge Meble Dia Shilu Nitong Kechi Sum Chida Ngapi Ziju gi Satong Chu Jobara Godam Shao Seme Kasel gi Delu Chi Din Shi ge nga sumda din ge sum ge shi ji dingi nalu dewa tabni da yana yongdel chargo www.ipms.edu.pt nalu sina seme Pomoi senta ta tabi lagin gi ewa mide dang lam luksul gi chaken chulu ten chunchum lam luksul lu shi sha de ewa Shejami, Lagingi, Donluk Suluten, Dari, Amsusu, Rangi Chimdang, Nintar Lasu, Begopta, Pogisu, Mimang Dangotip, Dele, Jeta Chini, Kinkutsu, Bagopi, Lamluk Chilu, Jurde. A Gyoknagi, Gopti, Totosin, Pogigi, a bed so, Amsugi, Mabe, Bendigi, the answer Suchibe Dula, that they Kachbe answer is watching. Amsu Pusu Shella, Kingule Duni Milo. The Gob the Amsu Bebe watching. Marsham beni milo se la mi ringi thila ngachra yu khagi mi gi te tafu gi no sa di ta be a ta gap se mi di te ta phogi gira bego se ten marsham phogi gi bego se a se no sa juchi ta maswa ime se no ila pomo ewai no luk mep tani tang juchi ki petenge dia chimnang phogi tang alu busugi he chu chuchuni da delwi la chungku rebede ko chu tu PT Enterprise Sonle Khandi Thimbo Dukdem Tewegi Doncho Wan the Plaza Gate Tinchim Nalu Yepi Sonle Khandi Nale classmates Semi PC Chingi Chidep Chechung Kachi Somra Sheguru Thopchum Machi Yigdi Khoche Shia La Shichira Thopchu Te Chidep Chu Konse Jacha Keche Maphape Thopchu Bekha Chidep Chuda Dadi Sticker Re Tomba Be Phinim Sheba Chena Khasegi Tenlo Ane Andang Chunalo Jawachena Nilam Nalum Nikawi Semgi Charu Chemena Bitom Zombie Bulu Nigi Mika Hinka Chelebe Chiralebe Dunamra Beru Sagate Joru amsugi bemasubigi la chika che mindubala zo dira ngachira donga thema thengi khabachi imbe sa shunila chi dinga chi amsuchi inse no dini member kinko bagopti khachi ge khamnalu chapthuna chama tokti cha junigi dangde yemi ngachira duge hapki amsu chanyam da ngachira duge hapki amsu wangcha yake da chikje lady gi thapsi nekap tente charu chu beong se shunila
saktu jagurim badina lo te phoge mansu ji yebege te sagu ji imbaletin dige be te ngaji amsu disuya dinalo te dodin pene ge te lopop thop me de sora du amse wancha yarke da te chikdil le de ki honle be te lana ta lerim diso te chamdi yebe dinalo te ngaji amsu disuya dinalo chama to dige be te dinale thopdi yebege te shenda te nyomnyong disule ten te be is shunila Vinugila, Machika Habnalo, Amset is a sunny Shumunalo, Tompateni Demote, Jondar Akama Dole, Shajini Sishudula. Kungi Rixel Sap Hamnida, Shenda, the Denjisu Benigi Kokapsu, Shenda Mando Benam Mate, Nachitu, Mimangi Dzongkha 6PM Benida, the Dajisu da Dewa Taptam, Dele, Sunyuk Seni, Chanulda. Timluk tugi uleya lejimbera hako chuchi sishunina. Rangi tseshu dumdra chikeme de da chikha de binugi japjule tendigibe ngachigi gochibi sagona amsu chibe diberu da pogyo happe besunigi semshu bomra topchi sishunibila. Kuzambo timbudugi jandro tuganalatin zomgi nesu gejin gepte jandro shuke tamvara nesu sodun. Miwa ngadarimbuchi gi kutsabta zonda satso kojat nayuk mase magdi gupin tsulu koneya sengnai. Jungta sagi doji lubigi doji pinsudi punaka kabisa tonjuna lakagi lamsape tashile danai. Mutual Henkagi Gyakapki Polin Yondom, Mutam Terbum, Nija Tukture, Nade Chigiti, Salete, Chesuchi, Lomila Girl Tugi Polin Biolet, Yankate Chirafni, Same. Tanesukase Miwa Nadarimbuchi Gitari, New York, the Brussels Lo, Kusab Sap to the Hada, Lunsi Telejem Gangi Zonda Sapto, Koja Nadi Tashile Danai. The Katsamiwa Najapchugi Gejung Tensung Magdeda, Gabi Kusung Magde. Delegation dugi gagde sunale kopin kechi dunno koneya singnai. Pshimi nachu lekhungi yonchab dochimde chaashume pema el doji de New York lu hubigi zamling chiso isanalu dugi tenje kutsabbe kojananu. Tele zuncho ledil lekhungi doshin tsoki churindi Brussels lu dugi junsab sabbe kojanai. Ha zonda ngosabbe chaashume melam zambude ha zonda be kojana diyubda. Sherikda rikzil konfil henkagi chajida siju lesengi zozinbe chaashume kezang jimidi shemgan zonda sabbe kojananu. Tele nyenle kadam henso nalu, jungi seltun zinchong lekhung nalu zozinjibe chaashume jimi churindi hunzi zonda sabbe kojanai. Dida chikalu gejung tensung madegi nalu kupin chobgeda kebi kusung madegi nalu kupin sum tele gejung dugi gadegi nalu kupin dhulu masi homda masigi konekhalu yasin nadiyubi. Jandra nesul gitilu chimi dojigi nyeju piwi. Jungta sagi doji lubi gitare punaka zona be doji pinso de punaka kabisa gyok tongjuna lagagi lamsa pe tashile da nai te mongar tormajong le kelo shipchulami lam doji pinso gitare gi kone mashui hema timbu dishu poda gedun lobdanalu lo chuta malam chigiri lubebe charshuno te kogi shuyun tsuya dodeta shedra da tango nambe tsula lobdra sule chayop ime tele losum chusum dia tango lube chayop ime. Samdrup Dzongkha Marsala Geo ki ute shinalu talapa tungchu malambi kangetsu michuni ime te tia desung geong shabdo chui laigulgi chui ka sap chinalu ute tisuinalu tungchu malalambira tunigitolu lasu kutuni beto. The legal digi salatende dia taritsiyup ime. Tempegi droba chuse du de chika chui ka kha ragruk chuse wi ka imda khogi debe chui ka se dira lolechi di sonu. Te se chalu usengi chimgung pa dungi denle chui ka se ru ikhale meter dakpa chi ki sakha yumi ronchu chungku dile ge mepta chui ka dinale zachu lansu ba la khatando yobeshichi. Marsaligi suyi long malala isam nalu chui ka di chungkuchile misa dia ragrogi gandhi digibe ikalu tungchu lambe topchuba lakhatame
te chulam be maybe kale sanam gi lalu chishu ki misure ke long ke bire mala lai kong kusum te chugi lama chubi kangal di leshra yu la te tamba zo da ra chikagi yola di parasha la te nangi yola benigi chue lama chuba anibe kangi tundira yu se de beshuni la Secha luzumbe tizor da gorthongma dele geong isin naluya thungchu lambe thopma suba kange jundo yebbeshi Inru sani shimshim lu chui ka sapchi ngezin bedi yeble chui ka ngildi se subi rewa yepeme. Jesem kale di nami sami kawa bom jungi se hima bawa jenga chu igonda lo chusigi la chi bego bese sem kar no de beru ya chugi lama chu te gonor sem chenje chule chuchi jingo bese no de beru ya chugi ran lama chu jin lo chim jen lo di ka de chin sum imula te hane zugi kangel di se chu bese Jamelam kumala. Tata chui ka isale sathongda kola da hu chu chuni tele sem chin sulu jini gi tenle lami chube. Iru chui lagil di luten thungchu lambera thupsu birewa kedo. Dalefa daungai rin de subdin chugi chudung chu ni gi dongko ni da chu tamni dele chui kali chu ni gi la chu beni ime. Lagil di ya ngitam saya dun ne ni imda lagil di dubi kan le usin di sunagi mi sumjal hapchi lu phento juni ime. Janda ne sugi denlu samrup jonkar le kilewan chugi dulen be min etsudi namgi demagi ni jupiu i. Sarbang lu tare thanda umling gyo ki mitsugi bewachin panchbari chugulet numko tewi samji chabguptu seime ten na hi nyakap ki samji chabdi yup ire de namja chugi baya supime de samdigi gyo nibdi gelipu thomda cha thupime Tari chukam di yuble misu gelipu thomka joda khonrai nungkursu tadi gesup ime te umling geogda umling dungka isana jometsuya lamdi tadi joduyup inru chudi gole nungkur tewi samji mini digi nyochi namjale gadebe chundul tapsuga sewi sagi langdi du te namja chudi loktab sumtabbe tiduyup ime 남자로 디 메텔라 날래 대한베도 마시다 가데베 종가 다 조동민나라 저거라 아니 종노위 기레오 이스슈들 Summertime में भी अच्छी कंगलों में ला इतने लम्बी करीमा थे बा उसमें कंगलों में लाने में थे te sarbang lu yubi todul keldin la khongi sorik chojing kopingi shemena khongi honle chudi gole tsisagi samchi chamni la ko tido se ime te legul tigi tonlu miltam saya kechinga chaju nano te didachiga le khongi namja nungkursu toshameba chundul tapsunigi tonle nekabgi samchi chamni ime te samchi mimidi mato shen serjongle taritang geok dewachun kilometer sumsu dunbemi lamdi chakhamchiga zina tangdi yeble misulu tab dedoto judi yebi janda nesul gidonlu sarbangle karma ondigi nishudi pubagi tulen bewi aluma shuchigi tulu gungi nge sodi patso sheni date charu sodachika chini tele kori pamchulu charu beni dusichi betsi doyebi te tezumbe jemga panbangdo alu tapachigi nge sodi Dzongkha dina omida numko taktami chulu shigo su zongjimle kori lobdei sedo soni ko kapchi betlendi to lobngabigi lobtuji imi sangi yishi wangmogi gyungi ngesodi shegosu songdi ongbab sodo yubime mogi morai charu nida chiga shegosu panbang samgi bolakha zongdo yubda dikale mida numkur lasha jodo yubime kong chashabgi tebe gyungi ngeso yikab shegosu zongdi longo sum songno momo samusa pushkati jams ang 1000 2000 te chitom winter vacation na asisi digo bawe asisi tokyo sinodela lois 7000 tom 700 tomela chimna babe nabnas school na jodani gola sununiginda the 8 na lumbe 216 chonjoni lobtsugi tebe bemi digi ongbabsu so tsudu yubigi ka pazu jomitsule ngerangda iche topno kongragi kharja kongragi da nabnas school na jodalula te pamlo kujung me phoni me bala kongragi bebe chamchim kongragi be besuni me sishunila ronga dinam sam ni dai sishunila na gyal listadila 260 긴기 ngesogi rin lobtsugi ngildam tongra kechi hapji so tsudi yubda dia konragi lobdagi digoda chashisu nyonigi tenu lalen tabnime changda nesulgi tenu shemgangale pema samrupgi nyejudi sewambe tulen bewi
Miscellaneous gi mimang bulin gi netang nyu da tip dat na higi loju du kham lu te du gi bulin yong dom dik mitam therbum nija tukchure nga de chi gi chi ime te bulin yong dom lik mitam therbum nija sunchu so ge de chi bulin im da te tia nyu da tiba chen cha che su chi lomi lagil su gi bulin beole nyenka te chi rap mi sekuno Bule yondumdi nahi chi da chuba da chunibi gi banalu therbum ge malamchi yasin jodidu te ti nanki tünke yomburda chebda jacha chikja nyergugi mambe yupimbe te nyenkagi tedu taurauchi bewachin nyejudi da tibda buledi dedik betsu se kedidu chi bule nale ngitam therbum chikja tukchure ji lokme lagil gi telu ime te nyejuda tibachin lokme lagil gi bulen suya mande chu da puna changchu tamba da niba tele nekachu da tagachu tezumbe pasochu lagil tsugi telu imbe kenu Nyeju da tibachin lokme lagil gi pulesu nyenka chungsube tsido se imda teya jagale lokme lagil gi pulen len yumisu lagil su lakyo ni gutsu di lochi gi jable chamchi tabni gutsu do se ime. Techi pulel halu therbum dunjiden sumda chani yumi di lokme lagil memegi pule imda teya Asian Compel mangilda gelchi Compel tundel tizumbe Japan gi jaika zumgi gelchi gi lechuk sulu chogo bidu. Daru nyeju dinna lokme lagil membi puledi mimang pulegi seju niktongchuru chemina tseji zodi yumi nanke tunke yomburle jacha sumju songagi wolu yebbekenu. Te tare lokme lagil membi pulendi nanke tunke yomburle jacha sumju so chi da tsa jibe yeb ime. Tele nanke gi pulengi telu nyetam therbum kechi dunda tsa gudi jungi genzinda ngulzin su tembi pulen ime. Te nahi lo judo khamlu jungi ngulzin su chondi ngitam therbum changa da genzin su chondi ngitam therbum chuni da saya nija zoyep ime nangke gi poledi nahi chi da chuba da chuni bi gi panalu saya sumja tukjire chi gi mafab jodi gi bedu iru thakam chi ga geljungile wanjingi therbum chutam nebi gi ngulzin somi da te tizumbe therbum chi da saya nijangap chunebigi junge genzin somiluten düçü chida dambada sumagi bana nankegi buledi halamchigira yasin joni ime janda nyesugi denle patami kenju sirida chika sherab dojigi nyejubu in Turkey'da Suriyalı sayım şube çamina tato tsunsu Michigan cumigi Dzongkha tonta geda düncel hapçulu hüdüyüp ime de soça bemi soda tibachen zasallaluchi ramjuyu mi chimsugi fulura tabdilüyeble Dzongkha di lashagra yasin junizumchu üyüse nyenda beno Turkeylu sayımgi kengenna Michigan cumigi Dzongkha di tonta tuda nijal hapchi tüyüpda Reuters ki nyunjuda tibachen Dzongkha di yasin jodira dünizumchi duze ime te Turkey ki season gi ngade chutamna loburgi kengen be sera benu iru sayum gi nekin chap di yumi thomso lasha china dumi chu gi wadun chu gi hole ngelendi leshumda dingdi chi mendu seshimle chipsa reta che du yuze lapnu te Turkey gi wadun chu gi kemena sayum di gi misayap cheda chuji de chilu ni du yuze ime dile Syria lu shiken jume gi changkhadi tonta cheda sum lapchilu hledu yup ime Zambi gi tuba shuche magnitude dunda cha gebemi sayumdigi menkhata lobda chu chi di dechum tonta le che di ramta yubda mitita le che di neptunu te kholam chu mepta yumida nam ngemi delle tuchu chu lambe mini digi sayumgi neken bombe chabibi sane laluchina sokchab gi la bemi chu hlema chu bime sane laluchina longme mevika makhuya jodo yubbe me janda nesugi tenle kipchugi nyujubewi nesu janda shu chawda chika chodin chulo dira chashuke miwa ngada rimbuchi gi kuchapta chongda sabcho kuja nayub matse magdi gopin chulo koneya sengnai jungta sagi doji lebi gi doji pinso di punaka kabisa tonjena laka gi lamsa pe tashileta nai Miscellaneous gi gyakap ge polin yondom midam therbum nija tukchure nga de chigitsi yosalete cha chesuchi lomila gyulsugi poli bole nyenga de chira mi seime Tanam zangin gi koleshu wachen naba gyakap ki saneka sunalu samupuni imma che chap samsimre chamnizum chidu seime te tidachika Dzongkha to da laka tosale pa kau ajire chamnizum chiu pe ime
tele na che da jisi bo jingya kam na samu puni sum chi pekino chotu di na ba da na che nim ni gi za ka sangin di shuge ta na ba randa chuni bi chi chugu za pa salu sa ka chu jongim le lota tu gi su chi puni su cham chi ma to te shin rap ne beni da hasu suni kone sa ke beni da isa chi tulen beni nyen cham ni gatin tin de chini da rigni chi labni chona zap go chuni da dune poni shimbi gi la na su be mi to be kande chulam de tu khoda yan cha ni chara la chang shaka to popi me tele na che randa chuni bi chi ni shu zapem lo sa ka thu jongem le tu jingi su chi fini su cham chi ma to te shin rap ne beni da rigni chi labni kone sa ke beni da dune poni chimsa bi na chu ni nyen cham ni da tin de chini sataring sa do dul beni chona sab gu chuni su mi to be te kande julam de tu khole chanda yan chale shaka to popi me ta to janda thukan le ne chu gejing gap di da nam sangin saka sangin su te chibe shu chaw I larim thotina lenga da lakung gerde khale hibi mi masada da chapter su si sa wishulu te tarigi larim nalu ta ngachira gya kap nalu jijurgi larim di da te di gi beta so lenka nalu te jijurgi larim di su kadebra goden tabdo inagi kole so lumbu da chika tilengi larim di janda shung sina sishuke kadiche Wala Khalu Yebe IPMS Training Consultancy and Placement Phamgi Lobrim Chupa da Chunipa Tha Khemi Lobtu Sugi Delu Singapore London School of Business and Finance Nalu Shein Jani gi Kokap Jindo Sema Satong ya Takpa Chile ge Meple Dia Shilo Nitong Kechi Sum Chida Ngapi Ziju gi Satong Su Jobara Godam Shao Sema Kasel gi Delu Chi Din Shi ge nga sumda dün ge sum geshi ji dingi nalu dewa tabni da yana yongjel chargo www.ipms.edu.pt nalu sina seme Pumui Senta Tatapi, Lagingi Ewa, Midetang, Lam Luxogi Chaken Tsulu, Den Chunchumi, Lam Luxelu Shishate Ewa, Sheshami, Lagingi Tonluk Tsulu Den, Dari Amsusu, Rangi Chimdang, Nintar Latsu, Begopta, Pogitsu, Mimangdang Kotip, Dele, Jeta Chini Kinkutsu, Bagopi, Lam Luk Chilu, Jurde. Geok Nagi Gopti Totosu, Pogigi, Bedi Tunso. Amsugi che mabu be bendigi te yang sa suchi be duila te kachbe yang sa ise wachin ta amsu pusu be shela ya kengule duni milo te gabdi amsu be wachin marshang be ni milo se la mi ringi ni thila ngachra yu khai gi mi gi te ta phu gi no sa di ta be a ta gap se mi di te ta phogi gira be go se ten marshang phogi gi be go se a se no sa juchi ta maswa ime se noila phomo ewai no lup mep tani tang 주지기 베땡게 디야 침낭 포기당 알로 부수기 해수 추춘이다들위 라충구르베데 고수뚝 PT Enterprise Sonle Khandi Thimbo Dukdem Tewege Doncho Wan the Plaza Gate Chim Nalo Yepi Sonle Khandi Nale Classmate Semi PC Jingi Chidep Chechung Kachi Somra Sheguru Thopchum Machi Yigdi Khoche Shia La Shichira Thopchu Te Chidep Chu Gonse Jacha Keche Maphape Thopchu Bekha Chidep Chu da Dadi Sticker Re Tomba Be Phinim Le Sheba Chena Khasegi Denlo Ani Andam Chunalo Dewa Jena Nilam Nalum
가위 샘기 차로 죄매나 비톰 좀비 부르 니기 미카hin카 죄레베 죄라레베 뒤남라베루 사가테조루 죄 amsugi bemasubigi lachi kachi mindubala zo dira ngachira donga thema thengi khebachi imbe sa shunila chi dinga chi amsuchi inse no dini member kinko bagopti khachi ge khamnalu chathuna chama tokti cha junigi dangde yemi ngachira duge hapki amsu chanyam da ngachira duge hapki amsu wangcha yake da chikje lady gi thapsi nekap tente charu chu beong se junila saktu jagurim padina lo te phoge ma su ji bege te sago chi imbale tin ti ge be te ngaji amsu diswe dinalo te dodin pe ne ge te lopop thop me de sora du amse wancha yarke da te chikdel le de ki honle be te lana ta lerim ti so te chamdi ye me dinalo te ngaji amsu diswe dinalo chama to de ge be te dinale thoti ye bege te shenda te nyomnyong te so le tin te be i se shunila Genyugila machi kya khapna lo amse te su sani shungna lo Dzongkha theni gi delno te jondar kha ma do le shejini si shudula khungi rikzel sap thamni da shen da den jisu beni gi khokap chu shenda mando be nam ma che ngachi chu mi mangi Dzongkha sel beni da jisu da dewa thap tham dele sunyu seni chanyul da timluk chugi uleya lejimbera hago chuji sishunina rangi tsenshu jumra chikeme de da chikha de binyugi japjule tendegi be ngachigi gochi bisagona amsu chibe di beru da pogyo thappe besunigi semshu bomra thopchi sishuni binila Kuzambo ta nalmalunga chi janragi toksilgi lerimchi pinu guzubda chikalo te lerim ziname da ziname sulo te tarigi nga chigi toksilgi lerimdi tunsin kachi tam kachabdi bete namalu pinu bedogo shuruj bawajin nga chira soil henkade talle nga chira chitangi shijurda lejurgi lerimdi sul henka karana bal gutudo yubzumera te soil henkade tarile jundildu te shijurse shurude legjurse shurude tigi lerim tsamdi be tari tendi tsidi be gutudidu tibuli tendi be 다 시주르 세미데다 레주르나루 카치카치라 츠디유비나 시주르다 레줄레틴데베 케펜 마도지카 충도유비나 노위기 도퍼세니기 들루베가 지기 다리 미지 소일름보 디총음나루 슈디 lumbu카들레 셰기지스나베 다리글레림나루 자마토나멜 남선 카치 슈닐라 다 다치 콘리 슈도즈베인라 시주르다 레주르디 나치게네베 데다 제우도즈보지 소일 행카딜 행카카 유올레마다 Tizme hema kaimara so will henkabrajai mostla ani bodal tari mixel gi tendency shnabe shijuda lejugi lerim godin tagobi ne dunchi sona so lasla dambara kokapna me dilu kadi chese shuniwila tanga chara soigi shapto digi tenga chara mise karalu kepen bom unidigi te tari kokapnam sami lejimchi mese shuniwila tanga che soil henkagi legjur digi kepen di kadebe yup mo so chin nga che soil henka shengi uludi dabdi mi se shuniwi nagi sundo sumbe debewalu nga che soil henkagi da chagen bewachin ngachigi ongzengi chagen tele sijigi chagen tele shaptogi chagen be chagen sumebila ani sumebtalu te chikhabe
배워친 때 답마디 마트니디기 때 다리 왕전기 차겐다 시주기 차겐디 땡아자라 소일 행카기 울루베추 텔랭아자라 샵도 개캅나루 샵도기 소이기 샵도기 차겐디 땡아지기 렉데 소소치 시추디기베 때 아니 렉데기기 겐쿠베게 이세 슈니베 다 렉데디베 와친땡아자라 겔용 소이 샵도기 렉데 세미치 렉데 삽치 쭉디기베 다 아니 렉데디기 땡아자라 두 개캅기 소이 샵도디 ngacara taribe wachi gelyong menkale gutsukdigi nalema ngacharagi ta nyamabe wachi BHU selap me primary health care center selap me tema gewokki menka yuse chipnalu te digi genkhudi bagdigi be te soy shaptodi te ngache miselu pisoda dembe te phunigi migulin se shuniweina nas ta hema tizumgi ngachara wanzinda telen tizumbe ta siju tel shaptogi te tisu ledi tisu ewa susu ma shu hemalu kachigi topo chumola ta zibruj bojin dinale ewaji sosu be chidi be jada ma chute shaptung pyutagi ewaludi namsemichi juchu mijonism chibe soi te tarigi legislatin de shapto maroji kachigi pento yomola las shapto pyutanglu namesami kepen yuse shuniweina pe zumchibe shuachin dengachara dari tashigang merak sakten lemela pale nepchi po nadigi phagi menkana joachin te phagi doctor digi kachila mosawachin te gelyong menkana so se iguchi taula ta ani di yigudi bagdigi be gelyong menkana omikale misedi ani gelyong menkana lo gati jogobina gate tagobina kogi niji di galu tengobina ani du sukani mishi se shunibeila ta lecture di unshimle te ngachara gelyong soi shaptogi legde digi be wachin ta ani mingomdi niji tobigi nimdelera danze be digi be dinalu menchodi gachi begobina menchodi na gekapna betsubega mitsubega phika tangobina ani kara ngachigi inkena be streamline yanyo se shunibeila da ngachigi hema zumchi bewachin te hema di ngachara gekhapnalu khechodi kara ngachara gelyong menkana yula ta pebe wachi jimidu jonshu gelyong menkanalu du gekhap ki khecho soigi khechodi kara jimidu jonshu naila jimidu jonshu gi menkagi da genkhudi bewachin te jimiduji onchuna menkana omigi mingomdi dangzi benida ngachara timpugi chawa yumigi mingomgi dangzi beni matochip pa merak sakten gi BHU gi nalu kholu genkhu mila pagi nepta ni gi genkula ta ane boda te tato hani gi beodalu te ngachi ki tato shaptodi danyam gi thole joma chuba mosla ta kamso khechodi garana yuni digi timpu dumi mingom gi di top di dui te bolo sago shengi midusugi shaptodi zum top machubala ta hane beodalu ta ngachi gi ani di kara te legde chi gi ulu chupdalu te da inkena bachi consolidation of clinical services se te services di shaptodi kara danyam be dinasengile pichada dembe top supse shunibeila da lecture digi kepen bom chira kachi onsa wajin da dalepha neji da tuntumigi menjodi top supla de range chödigi be mema ngachara system driven la da ani legde digi be 다 니지 가즈메비나 테스트 같이 잡고비나 테스트 잡심래 doctor 가다 채고비나 doctor 가다 채심래 당지 가드베 벤나 아니기 캐펜 bombe 유세 슈니베인라 nas biji ta anal topachi hin sansable se na ngonu mela ta tempo dömingi ngachira gi yung to ten men khanale be shapto dipena thazurgi sane pa merak da satingi nal pole danyam be pisu sodal yondrgi tole ben anin nala yana mumra pa nisu juni ben anin da shapto chinsup sodalo ana gelyongi menka gi doctor dipa sakten gi BHU na döbe shapto chini mela pa gel sakten gi BHU naze midi zu chira mola ta kachina umesa pho na umese menchita ultrasound chibe a pho dinalu kenchi dume yan cancer ho sawachin ta ani doctor digi na gelyong menka gi doctor dilu telephone ta shimle ani zum mingom chinga che pha tando se kogi be appointment so digi be tani la ta ane bodol dato zum chi bawachin ma sakten gi doctor dida gelyong menka gi doctor dil nam sami lolam ni mi bala ane bodalu tariben te lo lab gobbeila bera be gobbeila ta ane bodalu ta gelyong menka na onse chip mi digi labalu doctor kada cheni na duse gaten china cheni na ani gi icha di khon laba deong se shuni beila ta ani ga na umbe tele ani doctor da chi khane be cheni se shuni beila nas bije da kadebe yoba yoga mashi sa shuda we da nusmichi ki minuse no de be showachin
that dugnamru chobigi kelang chi di nga chira ta jimido jongwa chugi shabdo di Dzongkha na da Dzongkha gi shabdo di the medinal phalu phuni gi ta lakodi ta jomatu dal tarigi thapsi tityondi be jebna so to baisa mityondi men las ta ani lakodi jomatu mema lakodi बेछाइ से शुनिबे ला हलमची दारी जुमची बेवाची मिसेगी जिजुमी जक्से योबुला न्यामा बेवाचिन ngachara endoscopy service la kyomale ma chuk digi be phoigi nyetang tani gi chache dusu न्यामा बेवाचिन endoscopy chi chapgobe sewachi gelong menkana ongola yan lungchogi menkana ongola दारी endoscopy services dusu ngachegi misegi geok ki 사고나 로케 랑기 침기 고하게 이세 슈네베인라 디다 데오베 ngachara cancer gi screening la chapsanale cancer yugamega egypt benigi 아니기 샵도디 냠마 버칭가 자라 gelongmenkana na jimidojina chamchinla 아니 다리 개옥 니장가 종카 케치날로 데 퓨차이세 슈니베인라 디다 로베가 지 미토기 cataract surgery라 아니 두서 가라 다리 샵도디수 가라 파퓨디 유세 슈니베인라 개옥 날파 다 아타 마토비기 개옥 나기 개옥 나루 다토기 샵도타 와신 gelongmenka gi 샵도디수 가라 파 개옥 기 날에 파 톱디 유세 슈니베인라 다 개옥 날에 파 파 멘카 충구디수기 토케 심레 데 마파 시엔디 베초바진 가체 개옥 레레나로 또 doctor 레레 타니기 나미사미 요밥둘라 데볼루 ngacha라 게캅나 doctor 라미라 아니 벤디기 쿵기 파 니지기디 다 페나 cataract 미토기 베와친 데 쿵기 파 토케 심레 데 장카 lamchin telena gelong menkana lap dele gelong menkana lebe team di pha joshimle the nep chu omongo pela ngachin nale pha menka gi doctor pha joshimle te ani shapto di so phudre yuse shunibe illa ta ani ngachi ki khelang de da lecture digi di soso yi se shunibe illa lecture di dari chamchi me maung palo ngachara gi 소이기 지jamdi 딩디 소고바친 때 다리기 lecture 세 슈니베인라 미지디 데브라 제습 도지 베와친다 당아치라 다 켈랑다 티디기브라 샵도디수 도도스수기를 롱아치르기 된 니지 캔서 좀게 텔레티즈 버신을 ngachira shimigi 된 니지 메토다 테위 니지 디수기 에집디스 때 레주다 시주고 구마수베 헤말레 타규친치비 조도 도지 베와친 디즘기 시주점 디즘기 레림점들어 제다도 베르 튜니즘 집에지 오멜 한즘기 다리기 시주다 레주나 마수바신날베 믹슬기 다리기 코kop슈도 좀메신라 중가라 주니브르 디즘기 켈랑레 제디도 제답도 보진 타큐친집이 조도 도지 로수베 차지점들베 데베고 미즘 집에지 다 차와라니 멜라 nga체라 라디 베우다 셰베발라 탑마디우가 치유비나라 다하네 보달루 다리 nga체기 샵도드수 피 미세기 강엘드수 년타 보달루 아니 지jamdila nga체기 지jam디 쪼가잡 맞춰바진 데 예슬라 인케나 순도좀베 밴데드 멜라 아나마치 토마치 디나 밴데드 치자베 디투프니 멜라 데보 연던기 되래 지jam디 딩디 고바진 데 다리 렉주르디 온고벨라 렉주르디 오미갈레 데 라랑기 겐쿠다 겐티디 가데베나 가라 희상사베 베심레 다 레데 아니기 겐쿠디 아니인 곳에 추기 아니 베고고세 레데 아니기 겐쿠디 아니인 곳에 데 겐쿠다 겐티디 nga치기 레shum베 희상사베 두피피 마수바친 데 진데라 düni메발라 데 쪼카디 잡골라 쪼카 잡치 베오다 데 아따라 쪼카 잡다 미투 베발라 다네 베오다 렉주르디 오마친 데 아니 겐쿠다 겐티디 수카라 희상사베 유니디기 데 슐레 가디 젠디 베로라 데 미세기 샵토디 피처다 뎀베 리줌베 피츠니메 세위기 레와다 멜람 케디기 베테 다리 렉처 원시 슈니 버스 타닝 시주다 레주르기나루 치디디 다 나부기 가데베 테 날루 투지나데 지지가 나라기 슈니미 디부달루 지탄기 삼처 날루 슈로즈 보와진 아니 nga치라 미날루 캐쇼 베나 멘카나 베와진 데 둔소 캐쇼 doctor 캐쇼 스메 디수야 라루 원진나 투 라루 시주자메나 투베보도 마샤도 피미널 토포메발라 데 쿠마샤도 피미나 자다게서던 혼다 드냠디수기드로 톱럼 짤람디수야 원진다 시주자메나루 마수치베토 고사 코넬레베루 카시르베루 야 토베 주이갈레 루마이디 자칼디수치베 주이갈레 콩게 야 마슈마 탑럼이 바 총고비네 땅레 티스나베 마샤도 피미디 균수치 야 시주자메다 델레 이날루 데타 원진날루 조메기 당화자메데 마수치베 주이기 로주디스 테미기 데타 네당 샤이 헤마 당아치르기 소빌 한간날루 tumso keshu lejichiraya doshingi kone chami tilin tumchingi kone chami leshira juin moshla tanzum bebe odalu tizumgi tarigi shijuda lejudinalu tapshikattendiyo 다리 숨집어와진 nga치기 샵도디다 왕zengi gen쿠디 소소베라 유라 다네 보달루 소소베 오달루 디날로 밍옴디 가숨치 고비나
wangzen di bewachin tele suji di bewachin thengkana yobala thengkana lu shabachin tel thengkana lu gotip di mi gazum gobina ta inkena ben term of reference selap mela ani duso digi duso kara didi gi be yuse shunibeila da ma soyi gi shabto phuni di bewachin shabto di gagi phu gobina mingom gachi gobina kecho gachi gobina ani kara inkena bachi delinate se so zodi gi be yula ta ani nalu zim mi pela ta hema zumbe zindi gachina le thoi sawachin te hema di ongzen gi la che beta shabto che jinta boda ongzen gi ladi da shabto gi ladi khapshi ko ba mosla deme machin kefen yobatela kefen takche yobate molas inkena baji conflict of interest yobatela ane benidi gi tari ongzen gi chala di da te shabto gi chala di so khapshi chiwi se shuni be nas ta chi ngachara Kadibe jedi besuru tigi nimdung ngombadi ngachar soil hengkadi me mosla Minister of Health gi ulura me bala tazum be bodalo hemagi netang lo job bawachin ngachara te ta shipche beni beruda iji beni beruda tukde leshachi hengkachi gi ulu beru tukde da tudgi pandol tewa lejim jama suletini be chigi bemedi chigi maken chigi zemedi chigi damasun be bodalo chigi tawa chigi zeuno chigi tawa chigi beono digibe yebchile kage mabewa lubigi nyankadi so shaibo mosla tarigina bewajin tat wanzin bezoruzo sijuzam bezoruzo shapto pimi berida komi panalo tewada nyamdilsu tunto to bejasu bigi tablum chikachi gona ani yela so tarigi lecture na tawachin te ngachigi lenka dappebe showachin ngachi soigi dewa yumigi te legde thamba ngacharagi animela gelyong soi shaptogi legde dime telenga chara soi lenka dime soi lenka gi di te ngachigi chajida wangzen gi chalana anime telenga chara gi chulagi lobda di me gesagelpo university di me ani gi di te ngache soi da dewa yumi gi mitop dingdi soni gi genku imbe mosla ani sumchara te yakatabe ngshimle dinalu highest level dila decision making body di high level committee se ko karagi te gotipti te dinalu ngachigi gachilapnala committee gi members be use shuni be illa miji tat shabtodi kadebe phuni se beruda tat thazurgi shabtodi su jimido jong chu ge yongso temen khagi tonso kecho dusu gi phuni se shuruda khagi phuni se shuruda ju tha thusadi mitobmela tarina banga chergi gya khamnalu ta mitob gi wanlu tande bero tanga chi ni juna jewdo jwa jimido jong chu ge yongso temen kanale ta shabto phumi ma shuchira gonju zedi bi cheme lo jure ko be budalu Siju kadebe tsamdi beruda, shabdo kadebe punigi tata lako tsamdi beruda, ju tanjulu metobdi mibdosh bawajin, te tisukara shoku urali nignya kazume jawma, tiji kadebe tujinado. Las tuden la kadibso chi ngachara ladi kachira bero, sawara mitobdi gola, dinateni le ngache, soina bero ta soigi sungchop ngoma dila health security di underpinning di ngachigi health human resource di ila ngachigi soi ginalu chala nami gi mitop di ila tani mitop di dingdi soachin tamba tsukde dingdi sokobela tsukde dingdi sokobe tsukde di gi genkhudi gachina mashi tsukde di la kadebe beina mashi bawachin diloe motivation menubala ane bodalu tsukde dingdi soni di khachela tani gu shijak di gibra te dari tsukde sap jitsu nami dani ila da inkena bachi attrition mela da chikale pa tenjomi ani be te ngachi soil henka nai chage bomula kam sochin ngachi kinale jangka ma me aso bachin ngachi ki ti da directly ta ngachi ki misegi shaptolu to phodo bala ani benidi te ngachelu chage bomi se shuni be ani bodalu ngachi ki da attrition rate selap me mi jomi kadem chi duga ngachi ki te tatok bedira yu se shuni be tato zum chi bachin jachangale machapti be yu se shuni be de masho ngachara JDW te jimido jong chu gelong men kanale ila ta ani attrition ten jomi gi sago de jacha changale yatapti yasobachin te soi shapto di jimdalu namsame thopong se dula ta standard sumchimela ta ani benidi gi ngachi gi kademchi jodai ka di te ngachi gi ta to ani bedira yu se shuni be ila las ta to ne to na bu doj bojila na bu ya ijbezi telen tatore zedi be yu se sunde ani bodalu
다 지당기 시옵스기 차게디 배우도 보신 당가 철가라 공시 배우달로 당시기 산나팔로 아트레로지로 시베 배우달로 미토 밀라메세 미토 미즈위기 차게드라 시디비 소일 행갈로도 디즘기 차게지고 비네 당날로 자시 쟁하는 마힐리틴디 차자지고 마테말리 소비나 소이날로 가지기 됐다 아트레테와 탑비보달 다나 미마레다 미토 뉴스지라야시 페나 이시지 자면다 이고자미기 미에 따따 조도스 위기 로주레 고멜라 나좀베 배우달로 다시 콘리슈도 좀라 샵도 가데베 지츠베데 베루 시주 가데베 짬데 베루베루다 라스나 캐초미 도시 버전 파날리니냐 가도발라 두덴라 아니디다 땅아차라 소일 행가기 차게 잠치메 마발라 디디 다미 피가 조미 미미미 기차게 디디다 겔용기 차게 인세 슈니베인라 다니 겔용기 차게 베니디기라 다치 곤로슈도 좀베 렉데 딩디 소니기 카체라 다 나치기 미디 조이라 보다 말레야 서플라이 옹고베발라 다니 보다 미다 데와 유미기 쭉데디 나차라 케지유메 시멜라 다야 종더 치니기 다니 두스에 카체라 야레기디 조이라베 날레 종더 지미디 뉴수 베와진 디에 탑미데라 아니 베니디기라 나치기 타리기 타페나 나치기 너싱기 admission gi city mela ani jacha yasen bedigi yula ta loni de chi jodola dida dobe ngachara gi ta MBBS college la doctor gi jongdar beni gi chula nalera guchuni be ani yula tele ngachi PG residency mela ngachi gi kachilamna la specialist training ani jacha ngachi gi seat increase bedigi be yula ta dida dobe technicians to sum mela ani ngachi KGMS ta chi khabe te binalo slot ati mambe beshimle mi mambe jongdar chinge sewi the discussion this way bedra yuse shuni beilla bas 미지 다치 나기 다다 시주기 레림날 레주기 레림날 소우지 등아 저기 타즈기 산내나 팔로 샵도데 지미도 중화수 기용도 맹칸기 날레브라 캐쇼디스기 왜 콘 렌탑다 잡초디스 베스나 피수기 탑시된 디긴 날레 페나 페브라슈고 베타 삭팅 좀지날 미치네 테 니지치 엽도시 보진 니지디 따토 베디 에지 베디 코기 니지디 뉴즘 베스나베 미치 마베춘수기로 테 이포구준디 브라 타 마탐브라 지니스우달로 다티기 탑음 소수지가도 왜 몰라다 페나 nga tusoch bevešnalo nga da chikal kote oyo bajin kommenju benida telen ta tani ruda te ta luni ruda nga gira ta de be bena yana tapshi sosu tuishna be tusoch jemedu da chikal oyo tamni gi kokabde su zodu bena mela ani be jongbala tanga chigi doctor da chika consultation be go bajin neji da tumi gi doctor da chika chego be mosla ta pena BHU na lu phochi na be ummela BHU china umchin te HAD gi test chapni me wala kachi test chap ko bina tani bochi ta khulu lo ma deuchi ultrasound di chap shimle ta bata botore thoche bachin tele khogi be next hospital next level na lula ta ami na lalu lab test mi ba musla ta hospital na lu menka na lu di yobala lab test ta khogi be malijini me wala chu abi menka na joshimle lab test ti ane be chapse ta ane boda ata zumchi be wachi shokona dibe taumbala tamdalo ani mi digi ani shokodi bagdigi te aptachi de chi te mosla shapto to matsuwa ya jon yan jo matsube ani be luni me wala ta ani be maluni digi te che ani menka na jo menka digi mi menka doctor ani chi test ani chap gose te le khoya menka achi bom chi na lu moshimle la ani na lu test chap ta ani na le tap madiwa tatube doro ngachi mishebe debo CT scan chap gobe sawachin te luncho gi menka na ungo be ba mosla ta to CT gi shapto di luncho menka na imbatela ma Dzongkha gi menka na mi batela ta ane bodalu male agi doctor digi te ko CT scan chap gobe se date ani na lu appointment lenshimle khululab ne me bala chu aina sombe CT scan chap me tari ani na chap doctor ani cheungse tele ani igudi bashimle ya jo CT scan chapla CT scan chapachin ta te chibe cancer ime ane be sawachin te gelong menka na ungo be ba mosla tele gelong mengkana dida tuntumigi te mencho thobni me wala ta ngachi mengkana lu be miswe ta nale te chuma phika jogobe sawachin tele gelong mengka gi gonde thap chimle te phika tani me wala ta hani la te dato zumchi be wachin nga sakten lu pho na di de wachin te nga na thimpu mo be nga na gelong mengkana jongba dela me jogala tele mengkana ngoshimi chi wachin te doctor chi mola check chi chap te ngoma she wachin doro gelong mengkana zui doro ka shapto di ane be le umbala ta ane bodalu ta inkena be wachin triage system dila gatekeeping system de ka streamline yanyo se shuni be ta dida chi khalu nga chi electronic patient information system ondola ta ani yongdil gi tholebe ta ani be ngale thokewi ngale phale sakten dumi digi ani yongdil na gi tholebe appointment da dusu kara soda umbala so shimle chulo ani na somai ani da chemarese ani la tani da lecture de omda tani tachina isunde bala yupagu zundigi bera
tato benidi ta dalepha gutsuni beila yes 미지 당아치라 넵수기 즈마소메디 구마소메디 뒤스디인라 다 넵디 나수지 수데 치수집도 주후데 해마고수지 딥찰람 도바리입도 주어진 되기 도바데 해마 세고비기 탑람다 탑시스군 가들레된 고메데 딜레베 모십 수메다 참도도 수메데 내든 딜레된 디베도 발라 구니기 뒤스디 남수메지 공기 때데 수일레 마수르된 디베 아니 보달로 다르기나 배우도지 보신 다도 순수긴 했던 마치기 되게 제일 보달로 준수치 제네기 들로 더웨 구고벨라 CT 스캔 잡는 게 들로 더니 되지기 슈말레 샤도 메토벨라 인트로스코피 잡는 게 들로 더우지다 니기 슈말레게 샤도 메토베 입진 안하게 니지 딥찰람 마 히섭 도지 보신 니지 CT 스캔 잡 알트라 가슬로 인트로스코피 잡 다스메갈레 디 치소는 세위기 로지드세 테 고위기 네탕레 샤오메 아스메 배우달로 뒤스디 퉁쿠 가디 조조진날로 샤도 피수비 탑lum스에 다르기 레주나요 갈라 las da düse tunkunalu topmigi shaptodi tato topdira yuse shuniveila miseki khenla kamsojin ani gi kachila mosoj emergency ta pena saktena ani apti pho na di bera masojin ngachi ambulance na chuk digi be minkana ke digi be shapto pido wala ditolera mosla ta nagi ta chisunde wala ta endoscopy di dau be group mes tari endoscopy gi cam di geok nijang nganalu jodola mi omi meba ngachi gap 촉바 두슬루 다벤다 쇼쇼에 나 휴시 마레세 깨디기베 유라 다 안에 보달루 다 CT 스캔 순데발라 CT 스캔 기 두수 다 구니디 카티라 베로 구글라 데볼루 CT 스캔 데와 데베 굽다 미투베 메탑 미디메 세테 다리 야마베 와칭 가차라 겔용 멘카 lunchogi menka nila mongorda gilifu CT scan de ana chamchila ta darile ngachigi ta jowara CT scan ding ngachege samjelu tunila pha huntulu tele na hutugi na bewachi deothang lu tunila ta ane beungale CT scan ding ngachegi menka nganalu yepeila ta ngachara chamchi beuda mitube bala standard ding ngache global standard da thiko bela ta ane boda inkena bewachi per capita CT scan per capita endoscopy Gyakapnagi migi mitopta CT scan gi jankhadi tawachin ngachara tari du gyakapti one of the highest in session ila so ngachigi mitopdi ngachigi gyakapna lu mitopdi bumdun lege mila tari endoscopy gi machine tawachin endoscopy gi machine chuji de chuila te ani di ta ngachara nabu gi zibachin per capita migi mitop ki jankhada endoscopy ki jankhadi tawachin ngachi gyakapna one of the namisame tashogi dele se shuniwe CT scan de dizumbe ila per capita CT scan tawachin ngachara gyakapna tashogi tekai se shuniwe ila 미지지 다 샵도 고칼파 조이스나베 피미기 로주디 미지게 순데 같이게 통일라 데브라 데다 제데 디부달 샵도 지미도 중앙주 개용 토도면 하나로 레모옵니다 종카기 룬초메 하나 발로미 소티캅달로 피노미 케슈스 라루지 샤좀나야슬로 라루지 정도나야슬로 라루지 따코나 야슬로 세위갈레 구고비 뒤스데 하나 템메발라 라루지 따다 다우지기를 야스세위기 로주에 해망가지 고일라 안스베보달로디 디아치 제마스비 뒤스좀 집어라지 오메발라 아니 볼레티니 대수기 탑시제 베나 존소 치메바진 다디기 탑람 지도이시나베 제메디기 일단 이게 사고치 조고베 카치에 디구비세 파이디피니 니비피니기 냐가 bomбра 해마이네탄나 데브라지 에디윌라 다르기 시주날로 아니지 가데비가 같습니다. 같이 슈들 아니면라. 아니 렉처너 유스 슈네벨라 디타토 doctor di kati joma kaju genkhuda gentichi namsami khaloi mebala taane bodalu tappebe shuachin ngachara shachogi department la surgical department di mela gelyong menka gi surgical department gi ani gi doctor digi te shachogi kecho tari ngachara menka halam dunge de china shachogi kecho yula ani dusu dechibe meeting jochin ani gi phinalu shapto thoma phumi gi genkhudi da genti di ani mingomdelu phobi se shunibela ताने बोदलु फाले मिदी मीटिंग न माता फा शेंखा माता मी हेमारा फिनालु नेप कादेम चिदुगा नेपति फिनालु थोमे फोनी मगा तनिगी गेंखुदी दा गेंथिदी आनी मिंगम दिलु फोनी दिगी तानी शब्दो दिनालु ते डिसरप्शन दि लेस होसे शुनिवेला 미지 다 치도로 렉처 제고비기 마파 가드베 제순가 가지 슈니미 다 밀로브라마 비갈레 티티수 지수발라가 요가미가 슈니도 지당기 삼첩에 가실로 규미레 튼튼디레 자미레 튼비보들 다리나 미질루 슈다르 티타타 디기 야친 펜업지 미중간노도 슈도 지디 가치기 안에 제우도 버전 도와 추스 게디칠레 파 가치기 타타 니주
linsu mosla reports la mola tanga chi blood gi report beruda de lentisme nga chi chapsada shemigi teta shipche bebugi teta ninju report dis linigi tinu sira ke chauz me upchi teta tun chusil chi de ya londu be de sanga chi jeila anisu online thomni gi ibobchi ka chu mebina sami thole jagomis beudo jboshin teta sudi thapshira mindu sami thole bra na bu nangobe te pha kya gudu de ju thanjulon te ka pha computer na yumidile ge print up de te pha ni report le midil tuni mino te tisuchi rana susugi te ngoti di suchna be te sami ngoti reb doj bojin te tisuchna be rangi be print benigi kokap chub doj boj phalu kya na gudu go begi te ta tisuchi mishan me sewigi lojura shini do tichi tablo me bena lasla di tato e ngachigi pydra yuse shuniweila lalugi ngachigi email nalo yongdelgi tholebe pydol report pyudalo lalugi ro yongdelgi ani id naime namige doro phaumbe doro print bebe len bagjomela ta lalulun kale ngachi yongdelgi thole tangge sauda ngachi print benigi printer mi china se labmela ane be gale doro ngachi print bedira pyugobela ta ani dusu ta to shapto dusu de yuse shuniwe ta chawara migi lalen thamne dimela bebe shuachin ngachara jimi dujo onchu gelyong men kanalu zibachin bazachi techi jibikale menga tomila na ujen besishla menga tomila tebo johoni dimmi kara gi jobara ummela ta achi nyima khamchile omachin te menga tomi se shuniweila miramila gerachi mongola tebo kara gi oni di joba kham ummebala tele bazachi de chile ngachi menga na laramila tombe yubila ane bodalu te ngachara langsho chi uni digi dinigi dekha chuni digi te ane be jomela ane boda ngachi gi yongdel na le shapto maphu me se shuni weila ta minalu ngachi email id chi chi maje rogi mail be taung mail be shimle rangi chana le print be rata te men kana uroi tupla ani di ani option dinga je pidra yese shuni weila ti soigi yongdel na rangi email la chugo bena la so yongdel na be public be ni ta na ba ngachara g2c semina be udoj bawjin rangi email id dis ka ne phim go bala tero yongdel na jo chi naldu rangi gomi gi report dis beru ni ju ka cha beru ma ta thopchu chu be ba diji tabla me bena la te khap thapshiro so so lalin thamni me ba da ani di ngachi gi electronic patient information se tari wonde ba mula yongdel gi thole ani oshimle de ani option di khara de se shuni weila hola Miji tata dusi halam sanswa bulletin be tarigi shijuda lejuda tiwi kodare pe ni brojwa ma mashuji tari toxel se shudi biro kodailerim zumchi la tichi nal kokopi lasla tanga charagi hole dinga chanam sum salang di yus shuni be kam sochin da tari lecture di soi lecture di omdalu tenga chara tamba soi gi shapto di picheda dem be pichun migi koka bombe jeume niba ngachara jijam dingdi soni dinami sami kha chela ngachara ge khapna lu ta ani jijam di dingdi sogo ba chinte ngachara genkhu da genti du so hisang sabe seni di kha chela ta ane beni di gitari ngachi so ilhanka gi wangzen da siju gi genkhu chi dori ribe ba tele ngachara gelyong soi gi shapto di gi te soi gi shapto di 푸니기 genkuchi dingdibe ba bewachin tenga charage khapna yondengi donle tenga chigi soigi jijamdi dingdi jono yogi tere wada melam ke do se shuni be las miji kadichela tarina junbesh nga chira soil hanga di tarle nga chira shijudla lejudi shundildu te goji zishna be na phalu tisulalin thabde be juni me tarina miji gi shelle sungthang ngaragi nyen lerimzimi suge sen le tizumeshnalu te jemegi na lerimgi la qotamthang lu tawdoj bawajin tsera zoso masijin deta mechanism chube de jome intervestiro etus kadbe junga shijuda lejude litindibe de pentoj kadbe junga tisnga chira deta lerimzimida shapto lemisugi lejmer izibzini ko kaptonime shunla lerimzinameda insnamle kadiche de tedebe jemigil henkada 다디스 데이터 레주다 시주고 된 탑도 유미술에 가지기 나발로 데이터 고다기 레림디스 다 시주다 레주 가지고라 베디우가 가데브라지니나 제 가지기 레림 퓨니기 데이터 라고 성티나로 가지기 셴메길 한가디스게 데이터 리소일 한가즈메라 잡쇼나디베나로 다 투처르게 버주 노이기를 보다 지갈로 레림지나메다 닌스나메 가르치라
London lezingi seto bemina inke lerim sumita nesu tulimbe delu ngakto chenjudi chidanibe jise chutam joba chuse kule kodin tabni sishuni kaselgi delu yongjel chargo www.bbs.pt nalu zina sishuni Sovi lengagi kya kapta yumeba sovi shabda so lecture bedo yobda di nase chipdi nubgi Tokyo da menchu ki kasesu nyeden be sha tablo logrik jimlu gi thole Tokyo beni gotsu de yoble dume yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher bena miku ngotor lakher yan chogun tapa layo choktam aida alui thutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nubtsuya sovi shabto so chotudira pyong se shuime de mimangi sovi lenkagi lerim de lujapchor ganda zina se wi sodep shuime Mio ngada gebe soi kidu shabdo leremgi jida junibe jise shila bot kayalobe soi shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diya dechengi dumisu bot kayalu nekor jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya jilo nidong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo godi yimitsugi dungsoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum jida menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele men jimida jiha guji guni dungu ji lekor ji ji ge dungi tole jo tapna sema dugya khap nalu chirtang cancer thome lotar shintu nyutha mingom ngabja tere i degi nadunile stomach cancer thome thodi namto lasi sibera yasin jodidu Kogimi lamtenzi selap i Kogi miscellaneous stomach cancer gi kadu nyo yumechi beule ngachirai dubi mitsulu pemji yunse koda tuni telu lamtenzi gi lojuti kutsuge ta loje zero ngara hemalera photsa chaben nani unity ki endoscopy chasum deji chapji iro phonnani samatoba ngara loma dewar nitung chugulu endoscopy chachi chapda ngalo stomach cancer yebe thusei tele ngagi lamtenzilu lojudi ta gumatsupchin tsudai taben juduni yopchi selabda dele dopchi beoda ngalo mengkhanale kolchiwing die endoscopy jugi chapchayo tendachigi jable i phasongbe gale doctor gi tenda dizuchi kanelabni mibi chuti thule sakchebe gobese labde digi nabaler sakchebe chada chamchiben ngalo stomach cancer du selabde digiben chachingara namtolla kachibe namaship these iro doctor gi chukhajidu stage 2 na dazuni digi chu chemotherapy chammengo beslabde digangla ben nanamsemi semgai delegozu ngara minjutsu dyutseka tiktibe bebe daringara desansabe dyutsumidi mingaya mikabu deni sonam degi zoro pyugi mazobes no tamme 포기 캔서디 치디베 다즈마친 신이기 년카 마음이 서슈니 데 포기 캔서디 하삭 나즈마친 샤체 참치기 두베 데 디더치가 젠 멘추 봄 가에 베몽고베 데 자찰레 자차 다니기 고코피 서슈니라 소일 행가기 포기 캔서디 마팝 잡니기 네루 레림 작서치라 조샤누 서슈니 flagship program 나루 포기 캔서디 마팝 베니기 네루 폰날레 파이프수 데베 집체 베니기 endoscopy seshuila ani di lona de jipchule ya se dunchu denga senselu phona lu tamado ga mindi beru jipche benigi gokapchi kena yin seshunila dima se te lo chobgile ya ta lo dunchu denga sensena lu chapsa gebena le dazini gi den lu bupti h pylori gi den lu lerim chi zode yu seshuni de lerim di na lu chamato na ni di namisami khache seshunila ta ngaragi rewale ben machi dubmitsu stomach cancer yub mip tetebera takche bedi yubachin chotambe mateu chilera minche bedi lopam duni mipchi yubachin marasam ganime ngache Bhutan Cancer Society gi mimalu cancer da dewe kwada tuni genkudi din dibe bakti
Taksang pefuseya shumi paro taksang di paro zonka tsento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen cheto toda ziji cheto tobe chadi yup in. Taksang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampabeya je sudo yup in. Taksang di numkor lamle dun chuse sum teji kantobe jeuda hyutsup in. Ugen Guru Rinpoche Dulu Chundi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Taksang Menchin Chusumiwi Nale Tsochesho Paro Taksang Singe Samdu Chafuna Chundi Chogel Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Dunta Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsin Dudrachendi Tamluta Di Ne Dikhargi Sumabe Nanu Te loju chida tiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanglu chumda khandu yishe tsogegi tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche dare yubi sanne dika den tang yuble miya taksang setele tanu. Ne dina chabgyu ngawa namgegi tsula khan jini tuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgegi lamigi tugi gongje da dun tsula khan pima yugi shinkam sumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup in. Ne dika laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele nache pelgi singegi kudung chude melam katab tup semisu jeni yup in. Te ne dika hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dika tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jikin tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen duptop lesha chigi ne dika duba nadi duba tobi bi loju yeble jinlap chen chida duba nasi ne kedu pakbachi yang in. Kuzambo, I'm Chunizuk Selden with the news in English in the headlines. His Majesty appoints new ambassadors and zondas. Doju Lebe appoints new Lam of Tonjunal Haga in Punakha. And country's total debt of over 260 billion yutam manageable, according to Finance Ministry. His Majesty the King has granted Ta to appoint the new ambassadors to New York and Brussels, the new Ha Zonda, Thunsi Zonda, and Shemgan Zonda. His Majesty also granted promotion to 27 officers from the Royal Bhutan Army, Royal Bodyguards, and Royal Bhutan Police today. Pema El Dorji, who is serving as the Director General of the Department of Immigration, has been appointed the permanent representative of Bhutan to the United Nations. Tsoki Choden, Director of the Department of Bilateral Affairs, is the new ambassador of Bhutan in Brussels. Melam Zangpo, who was serving as the officiating Zongda of Ha, was appointed the Ha Zongda. Kyazang Jimmy, who is serving as Chief of Policy and Planning Division of the Ministry of Education and Skills Development, is the new Jamgang Zongda, and Jimmy Choden, who was serving as Chief Integrity Officer of the Asset Declaration Management Division of the Anti-Corruption Commission, is the new Thinsi Zongda. 18 officers of the Royal Bhutan Army, 3 officers of the Royal Bodyguards, and 6 officers of the Royal Bhutan Police were promoted from the rank of Lieutenant Colonel to the rank of Colonel. Sunampem for BBS News. The Doju Lewe of Shun Tata conferred Ta to the newly appointed Lam of Tonjunal Haga of Kabisa Gyog in Punakha at the Punakha Zone today. 40-year-old Lam Doju Phunso from Tormajung in Mongar will be taking care of the temple hereafter. Prior to his present post, he served as a teacher at the Dichapura Central Monastic School in Thimphu for almost a decade. He joined the monk body at the age of 12 and graduated from the Dodeta Shedra and Tango University of Buddhist Studies in Thimphu.
He had also completed his 3-year retreat from Tangoni Dengatsel Drupkha in Thimphu. 4 villages of Miscellaneous in Dzongkha will no longer have to struggle to get sufficient water supply. The Desung Water Project will soon start works to supply adequate water from a new source for the residents. A groundbreaking ceremony for the project was held today. It is 6 a.m. and Tempe is at the water source clearing the debris. He has been doing so for years. The small stream, which is a few meters from the village, is the only water source for 7 households in Setsalu village. It is hardly sufficient to fill up a bucket. The water source here is small and filled with debris, so it is difficult getting sufficient water. And without enough water, we haven't been able to focus on farming. We have fewer households here, still we don't get enough water. Forget about doing other work. We don't get enough water to carry out our daily household activities. Like Setsalu, residents of Tizor, Gorthongma and Geung villages have also been struggling to get adequate water. However, the problem is expected to solve with the identification of a new water source at Shemshem in Miscellaneous. We are happy that the project will start soon, because without water we haven't been able to cultivate vegetables. The water isn't enough to feed animals as well. We are expecting that the water issue will be solved soon. Water is not enough for drinking, washing and feeding animals right now. But after the water project, I'm hoping that we will get enough water. During the next 5 months, 70 Desubs will construct water transmission lines, distribution lines and taps among others. The project will cost 7 million Newton. Once complete, more than 300 people will be benefited. For Kilowanshu in Samdrup Dzongkha, Changadawa, BBS News. People of Taretha and Umlingyogs and Sarbang want a permanent motorable bridge constructed over Panchbari River. A causeway bridge constructed last year was washed away during the monsoon. The bridge connects the Gyogs to Gyelephu town. With the river shrunk these days, people are able to cross it in their cars while visiting Gyelephu town. People visiting Umlinggyog and Umlingdrungkhak office also use the same road. They are now worried of the upcoming monsoon in absence of a motorable bridge over the river. The river swells multiple times during summer. In summer, we cannot cross this river and I don't know how the situation would be this summer. We hope to see a bridge constructed very soon. We encountered problems during the summer due to the swollen river. The chief engineer of the Department of Surface Transport in Sarbang said they are planning to build a reinforced cement concrete bridge over the river. 25 million Nutrum has been approved for the project. Designing works are being carried out currently. In the meantime, the department is going to construct a new causeway bridge to keep the traffic flowing over the monsoon season. Save for the bridge, the residents otherwise enjoy a smooth ride with the 37-kilometer Serjong to Tarethang Gyok Center Road, recently improved and blacktopped. Pokar Mawangdi in Sarbang, Sringdiki for BBS News. For most children, winter break is a time to relax, engage in fun leisure activities, or help their parents at home. For others, it's time to get busy. A few students at Banbang in Shemga are taking the break as an opportunity to earn some cash to meet their educational expenses by selling fast food to visitors and truckers. Sangi Ishiwangmo, a class 5 student, is spending her winter vacation selling fast food. Along with her 2 friends, she sells food near Banbang Bridge where many visitors and truckers pass by. These girls have been doing this for the last 3 years. I sell fast food like momo and other snacks and tea.
I can earn about 1 to 2,000 Newton in a day. I'm selling it thinking that I can earn more during the winter vacation. In a day, I earn minimum of 700 Newton. I will use this money to meet my educational expenses. We work from 8 a.m. till 6 p.m. This has not only helped the students earn some cash, but even earned the appreciation of the visitors. These children out here will be able to meet the educational expenses. It will ease the burden on the parents. I appreciate the effort. Throughout the winter break, these children have earned more than 20,000 Newton. They'll spend the money to buy school uniform and stationeries. For Pema Samdrup in Jemgang, Namgidem for BBS News. As of the end of last year, Bhutan's total public debt was almost 265 billion Newton, according to the Finance Ministry's Public Debt Situation Report. Of the total debt, almost 238 billion Newton is external debt, which the report states is of moderate risk, as a significant portion of it is for hydropower projects. The total public debt saw an increase of almost 8 billion Newton in the last quarter of 2022. The risk factor of the total public debt, which is at 129% of the GDP, is deemed manageable according to the report. Major chunk of the total external debt is on hydropower projects at 164 billion Newton. The hydro debt comprises debt stock of 6 hydropower projects of Mandechu, Punatsanchu 1 and 2, Nikachu, Dagachu, and the upper and lower stages of Basochu. The report states hydropower debt is considered low risk as debt servicing for hydropower loans from India starts only a year after the commissioning of the projects, ensuring revenue flow before debt servicing starts. The remaining external debt of 73.2 billion Newton is non-hydro debt owed to international organizations like the Asian Development Bank, International Development Association, and the Japan International Cooperation Agency, JICA. The report states that non-hydro debt stock is within the threshold of 35% of GDP set by the Public Debt Policy of 2016 during a 5-year plan period. The current non-hydro ratio to GDP stands at 31.4%. In the domestic debt front, most of the 27.9 billion Newton debt is budgetary debt from selling government bonds and treasury bills. As of the end of last year, the government raised 15 billion Newton and 12.2 billion Newton from selling treasury bills and government bonds respectively. The domestic debt saw a slight decrease of 361 million Newton at the end of last year. However, with the Royal Monetary Authority offering treasury bills worth 10 billion Newton recently and a further 1.25 billion Newtons worth of government bonds auctioned off in January, the domestic debt is expected to considerably increase in the first quarter of this year. With camera person Kyunchu Siri, Sharab Doji, BBS News. In international news, the official death toll of the devastating earthquake in Turkey and Syria has jumped to more than 8,700 people. Rescuers warned that the number would grow significantly with families still trapped under the rubble. The death toll in Turkey for now stands at more than 6,200. Reuters reported that it is likely to keep on rising. Turkish president has declared a state of emergency in 10 provinces. But residents in several damaged Turkish cities have voiced anger and despair at what they said was a slow and inadequate response by the authorities. Turkish authorities have said that some 13.5 million people were affected. In neighboring Syria, the death toll reportedly climbed to more than 2,500. The 7.8 magnitude earthquake on Monday morning, followed hours later by a second one almost as powerful, toppled thousands of buildings including hospitals, schools and apartment blocks, injured tens of thousands and left countless people homeless in Turkey and northern Syria. Rescue workers have struggled to reach some of the worst hit areas, held back by destroyed roads, poor weather and lack of resources and heavy equipment. Some areas are reportedly without fuel and electricity.
Karmasam Tumungdo, BBS News. A reminder of the headlines now. His Majesty appoints new ambassadors and zondas. Lojulebe appoints new Lam of Tongjunal Haga in Punakha. And country's total debt of over 260 billion yutam manageable, according to Finance Ministry. And now the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology. Mostly cloudy weather with light rain is expected in isolated parts of the country tomorrow. Light rain and snowfall is likely over northern parts, high altitude areas and passes of the country during the same period. And weather on Friday and Saturday will be partly to mostly cloudy across the country. That is all for today. Visit www.bbs.bt for more details and updates. We're also on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Thank you for watching. Take care and goodbye. The IPMS training consultancy and placement firm Olaka Thimtom admits students for its international pathway programs for any class 10 and 12 graduates. Courses are offered in London School of Business and Finance, Singapore. Seats are limited and applications will close soon for May intake 2023. For more details, please call 1748 5553. or 7783-8447 or visit www.ipms.edu.bt. The Chundu real estate agent informs that they are located in Gelefu under Sarbang Dzongkha, and it is a real estate agent which owns, manages, leases and operates various real estate, property, vehicle and commercial office buildings. For further details, please email at chundurealestate@gmail.com or call 1791-7940 or 7743-5919. The Drukgyal Corporation Limited announces vacancies for 6 cabin attendants. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to Head of Corporate Services Division, Drukgyal Corporation Limited, DHI Co-location Building, Paro Town, opposite of Paro Municipal Authority Office with duly filled Drukgyal Employment Application Form along with the relevant documents within 20th of February 2023 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.drukgyal.com.bt. The Bhutan National Bank Limited announces that the annual travel scheme of $3,000 per person per year is now available from BNB head office in Thimphu. Please drop by BNB head office and avail your annual travel scheme. For more information, please call 6070. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the spoken language proficiency test for the post of TV producer, English and reporter will be held on 10th of February 2023 from 9 a.m. onwards. For further information, please visit www.bbs.bt. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country.
Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940-8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Kusasangpola, here's what's coming up on BBS Channel 3 in February. In honor of the 7th birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jimin Namgyal Wangchu, we are happy to air a brand new episode from the Monkey King series titled A Foolish Crocodile, produced and offered by our friends at iBest. New episodes of Ngalu Sunchitang will highlight the book Dawa the Little Astronaut by Ox Media. This wonderfully illustrated book introduces children to the wonders of our universe. In new episodes of the Bhutan storytelling series, The Silly Leopard, Ashidungle Dolma, The Mother and the Ghost, and The Pope That Provided Food will be read by well-known personalities. In ancient cities, discover the beautiful Greek and Roman cities and their standing legacies which can still be seen now. Butterfly Effect shows how the nation of Belize educates children both locally and abroad about the importance of preserving the rainforest using an unexpected icon, butterflies. In a Korean documentary, The Tree That Becomes Buddha, a sculptor dreams and embarks on a journey to recreate the traditional wooden statue of Buddha. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though this may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help
by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. The fertile lands of the northern state of Bihar, India, gives rise to the glorious winter sun. It has its humble beginnings, all contributed to the river Ganges, the source of life for the people who reside here from time immemorial. The bounty of nature and the much-giving Mother Ganga have created favorable settings for people to contemplate in things that are much secular in nature, nurturing several major religions at many different points in time. Buddhism and the life of the Buddha being one of the key major ones. Now a bustling town, people go about their business, engaged in their everyday work, yet spread throughout the town are prominent remnants of sites that are considered very important. Rajgir is a hot tourist spot for three major world religions, the Buddhist, the Hindu, and the Muslim faith. Rajgir holds some of the most sacred religious ruins, attracting people from all over the world. Usually these streets are really packed jammed with traffic, but today, surprisingly, it's really empty. One of the reasons I've come to Rajgir, Bihar, India is to attend the 7-day Melam Chemo offered by His Holiness the Dzongkha for the very first time at the grounds at where the Buddhist temple will be built. As Rajgir was one of the favorite spots for Lord Buddha, many Buddhist nations have built monasteries within Rajgir, and Bhutan is also joining the brotherhood. His Holiness the Dzongkha is presiding over the 7-day prayer ceremony, along with Gesatiku, to purify the land and sanctify it to its former significance. Monks and nuns from major Buddhist nations also join in the effort in the collective prayer for world peace. This is such a blessed opportunity for me to be here amongst the monks and the devotees in the presence of His Holiness the Dzongkha, who is offering his prayers for the very first time here in India due to the sacredness of this area for the Buddhists, as well as to celebrate 50 years of diplomatic relations between Bhutan and India. The 7-day Melam Chemo is a prayer for world peace, and monks and nuns from Nepal, Bhutan, Sikkim, Ladakh, as well as Vietnam and Thailand, along with devotees from all over the world, are present here to be blessed and to bless the land upon where the Bhutanese temple will be erected.
An interesting fact about the grounds of Melam Chemo, where the Buddhist temple will be constructed, is that His Holiness is convinced this particular area, as described in the religious text, is known as Kungawara, declared by Lord Buddha, an area of bamboo grove where the Lord Buddha has given many of his teachings, making this place a very sacred place. I couldn't be more luckier to be here in this particular place, but I do believe my travels of Bihar, India will get better as it goes along. The prayer ceremonies continues into the night as the place resonates with synchronized chants, which will surely appease the land and the spirits that live within. One of the must places here in Rajgir, Bihar for Buddhists to visit is Jagi Phungwari, or locally known as Vulture's Peak, due to its sacredness associated with Lord Buddha. And this particular trip is going to be quite essential for me. I'm really excited. I hope you're really excited. So come on, let's go. The hike towards the top takes only about half an hour. But in this Indian heat, especially when the sun is out, it's quite unbearable. But once you get into the top, it should be really, really nice. And along the trail, there are a lot of beggars. And usually what the visitors do is they visit the top, and when they come back around, they offer them money, which is really nice. I just can't wait to get to the top. So that small little hill right behind me is the main place where Lord Buddha has offered many of his teachings. And the story goes that this is the place where the king of Rajgir at the time, King Bimbisara, had attended one of the teachings that the Lord Buddha had offered. And this is where he had converted himself into Buddhism. A gradual hike up through the brick trail in the midst of the forest canopy leads to the caves where Lord Buddha have once sat and meditated, giving sermons to his followers. Now decorated in gold, people offer gifts and butter lamps to show respect. Heading further to the top along the jagged boulders and up the stairs, it leads to the place where Lord Buddha revealed perhaps the most crucial philosophy of Buddhism: emptiness. There's a reason why so many Buddhists from all over the world are here, brought here in the same place. Many different nations coming together as one because of the sacredness of this place. I need to do my prayers. I can't believe I'm here at the top of Vulture's Peak, and this is such a humbling experience for me because this is the very place where the second wheel
of Buddhism was set into motion, where the Lord Buddha finally revealed the truth about emptiness. Just amazing. Today I'm here in the streets of Nalanda and it's really crowded. I'm really excited because Nalanda happens to be one of the most major educational hub here at one time here in India. I'm really excited, so come on, let's go. So as soon as you enter the gates at the entrance, it's really quiet inside, which is really nice because the street is really crowded. Just trying to get the first glimpse. It's really beautiful here. I can't wait to go discover some of the Buddhist temples and some of the Buddhist ruins. And I'm sure there's a lot of story behind it. Nalanda was a Mahavihara, which is a Sanskrit term for great Buddhist monastery. It was the center of learning in the 5th century. Now it is a UNESCO World Heritage Site, and just being within the campus of this great ruin is just an honor because this is where academia and studies and research was happening back in the 5th century. It just always amazes me when I think about the human ingenuity, and that also within the 5th century to build the university as well as the monastic body in this grandeur of an architecture is just breathtaking. Just wow. So back in the 5th century, this very grand hall that I'm walking was a study hall, and each individual rooms were for the students. And as you notice, this was the podium for the teacher, and directly right behind it was his room. An interesting fact about these rooms is that these rooms were used as a storage room, and back in the 5th century, the great King Magadha of the great Magadha Empire would give rations to the students here in the university. And the story has it that at one point the storage room had caught on fire, which lasted for 6 months. And the most amazing thing is the remnants of that fire still remains. And if you look over here, this particular marking here in the wall is the remnants of the burnt storage room. The bricks had literally melted, which almost looks like a cooled down volcanic lava. It must have been really hot to the point it melted the bricks like this. This has been such a great opportunity for me to have come visit the ruins of the great Buddhist monastery here in Nalanda, the learning center in the 5th century, and just to imagine all those Buddhist monks, the disciples of Buddha, learning the philosophy of Buddhism here is just mind-boggling. And if you are ever here in Rajgir, Bihar, this place, Nalanda, is a must to visit. Today, in this hot sunny day, I've managed to travel all the way here to Sarnath, Uttar Pradesh, a place that is very significant in the life of the Lord Buddha. So come on, let's go check out inside to see what this profound place has to offer. Sarnath happens to be the place where Lord Buddha set the first wheel of Buddhism into motion, making this place yet another profound, significant pilgrimage site for Buddhists. Known as Dhammik Stupa, it was built by Emperor Ashoka. It is located 13 kilometers away from the Hindu spiritual city of Varanasi. In this shape, the stupa stands at 43.6 meters tall as well as 28 meters wide. Just breathtaking.
You have no idea how much of a privilege it is for me to be here, because this is the very place where Lord Buddha, after gaining enlightenment in Bodh Gaya, came here and gave his very first sermon to his very first 5 Brahmin students, revealing the Noble Eightfold Path as well as the Four Noble Truths. This is such an honor to be here in my own lifetime, to witness this with my own eyes. Just speechless. This is probably one of the last pilgrimage sites for Buddhists in the life of Lord Buddha. I'm heading to Nirvana Stupa right behind me, the final resting place of the Lord Buddha. It is believed during the last days of Lord Buddha, he took a stroll around Kushinagar city, rejoicing being among the sala trees before laying himself to rest. King Ashoka had built this stupa in the pilgrimage site to mark Lord Buddha's parinirvana in Kushinagar. I'm sitting here in front of the Nirvana shrine. Unfortunately, cameras are not allowed inside, but inside the main temple lies the colossal statue of the reclining Buddha, symbolizing Buddha obtaining parinirvana. It has been quite an adventure, and it has been a very humbling moment for me following chief places of Lord Buddha around the northern India. His Holiness the Dzongkha travels to Bodh Gaya after the 7-day prayer ceremony for world peace and the consecration of the Bhutan temple in Rajgir, as I also follow along the plain roads, driving through interesting landscapes. As the sun sets, I managed to visit some prominent Buddhist sites in Bodh Gaya before I called it a night. The Great Buddha statue is one of the many pilgrimage stops for Buddhists. He stands at 25 meters tall, completely made out of stone and granite. It was consecrated in 1989, and it took 7 years with 12,000 stone masons to complete. The statue of the Buddha sits in a meditation pose, and it's just wonderful to gaze upon such great statue of the Lord Buddha. The next stop for me is the Royal Bhutan Monastery, which is just a walking distance from here. The monastery is open to all and offers discourses on Buddha and his teachings. The main statue here in the temple features a 7 feet high statue of the Lord Buddha. The Royal Bhutanese Monastery here in Bodh Gaya was constructed by our king as a tribute to the Lord Buddha. Built in our traditional style of architecture, this monastery features clay carvings depicting the life of the Lord Buddha, which attracts tourists and pilgrimages from all over the world. One thing you will notice when you come to Bodh Gaya, besides the rickshaw and the people and the monks and the nuns, is that the streets are lined with stands like this, where they try to sell various religious paraphernalia. This is a great opportunity for you to bargain for religious items such as this. Bodh Gaya wasn't originally called Bodh Gaya only until the 18th century. Historically, it was known as Uravella Sambodhi. For centuries, this has been the center of a Buddhist civilization until the Turkic army conquered it in the 13th century.
Since Bodh Gaya is the birthplace of Buddhism, Bodh Gaya houses so many Buddhist temples, making it one of the most visited places by all the Buddhists from all over the world. Due to the profound significance of the Buddha obtaining enlightenmenthood, Bodh Gaya is once again the major epicenter for the Buddhist faith, attracting people from all over the world for pilgrimage. And tomorrow morning, I'll be heading straight to Mahabodhi Temple. Having had come all the way here to the birthplace of Buddhism, founded over 2,500 years ago, a religion based on compassion, reason, and the universal truth, it is a must for every Buddhist to come visit the Mahabodhi Temple here in Bodh Gaya. Due to the sheer number of people that come to visit here from all over the world on pilgrimages, the security here is really tight. Bodh Gaya and the Mahabodhi Temple, which stands oh so majestically behind me, is one of the most important sacred sites for Buddhists. It is one of the 4 main pilgrimage sites related to the life of Buddha. The Mahabodhi Temple, which literally translates to the Temple of the Great Awakening, is the site where Lord Buddha obtained enlightenment. The Mahabodhi Temple is one of the earliest Buddhist temples that is built in bricks and it still survives till this day. It is now one of the UNESCO World Heritage Site. The brickworks that covers the entire temple depicts scenes of the life of the Buddha. The central tower stands at a whopping 55 meters tall. The colossal statue of the sitting Buddha with his right hand touching the earth makes up the inside of the main temple. It is believed that it was in this posture that the Lord Buddha finally obtained enlightenment. The Bodhi tree, which is located right next to the main temple, is one of the chief, most revered locations. This is where we normally see the most famous iconic image of the Lord Buddha meditating under the Bodhi tree. The present Bodhi tree, which is right behind me, is probably the 5th succession from the original tree. A traditional story has it that the original tree was destroyed by Emperor Ashoka's wife, who was too jealous because he was spending too much time with the tree. Luckily, Emperor Ashoka's daughter had saved the sapling from the original tree and took it to Sri Lanka, where it was grown. And it was only later on that they brought it back and planted the tree here in the original location. Several centuries after the passing of the Lord Buddha, Emperor Ashoka contributed tremendously in the revival of Buddhism. He built monasteries for Buddhist monks as well as stupas such as this that still remains till this day. The young Prince Siddhartha wanted to rid the world of all the pain and suffering, so he sat here in this very location meditating until he found his answer in the form of the Noble Eightfold Path, and this is where he obtained supreme enlightenment. Within the chaos that surrounds this profound place, Mahabodhi Temple imbues a sense of serenity that creates an unexplainable atmosphere that reminds the self to be a mindful and a compassionate human being. Within the very place where Lord Buddha has gained supreme enlightenment, the birthplace of Buddhism, is a heartwarming thought.
a once-in-a-lifetime moment to be as close to the Lord Buddha as one can physically be, amongst history, faith, and spirituality, with devotees that have come before me and with devotees that will come after I'm gone. It is truly a humbling moment in time for me. So until next time, goodbye. The IPMS training consultancy and placement firm Olaka Thimthom admits students for its international pathway programs for any class 10 and 12 graduates. Courses are offered in London School of Business and Finance, Singapore. Seats are limited and applications will close soon for May intake 2023. For more details, please call 1748 5553. or 7783-8447 or visit www.ipms.edu.bt. The Chundu real estate agent informs that they are located in Gilifu under Sarbang Dzongkha, and it is a real estate agent which owns, manages, leases and operates various real estate, property, vehicle and commercial office buildings. For further details, please email at chundurealestate@gmail.com or call 1791-7940 or 7743-5919. The Dzongkha Corporation Limited announces vacancies for 6 cabin attendants. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to Head of Corporate Services Division, Dzongkha Corporation Limited, DHI Co-location Building, Paro Town, opposite of Paro Municipal Authority Office, with duly filled Dzongkha employment application form along with the relevant documents within 20th of February 2023 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.dzongkha.com.bt. The Bhutan National Bank Limited announces that the annual travel scheme of $3,000 per person per year is now available from BNB head office in Thimphu. Please drop by BNB head office and avail your annual travel scheme. For more information, please call 6070. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the spoken language proficiency test for the post of TV producer, English and reporter will be held on 10th of February 2023 from 9 a.m. onwards. For further information, please visit www.bbs.bt. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940-8740 or pharmacy at 0091-927-940-1187. Kusazangpala, here's what's coming up on BBS Channel 3 in February.
In honor of the 7th birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jimin Namgyal Wangchu, we are happy to air a brand new episode from the Monkey King series titled A Foolish Crocodile, produced and offered by our friends at iBest. New episodes of Ngalu Sunchi Tang will highlight the book Dawa the Little Astronaut by Ox Media. This wonderfully illustrated book introduces children to the wonders of our universe. In new episodes of the Bhutan storytelling series, The Silly Leopard, Ashidungle Dolma, The Mother and the Ghost, and The Pope That Provided Food will be read by well-known personalities. In ancient cities, discover the beautiful Greek and Roman cities and their standing legacies which can still be seen now. Butterfly Effect shows how the nation of Belize educates children both locally and abroad about the importance of preserving the rainforest using an unexpected icon, butterflies. In a Korean documentary, The Tree That Becomes Buddha, a sculptor dreams and embarks on a journey to recreate the traditional wooden statue of Buddha. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Most people have locked themselves up in their homes. It protects them from the current pandemic of COVID-19. On the flip side, it is expected to give rise to another major problem, domestic and gender-based violence against vulnerable groups such as women and children. It came and took over the world, little by little, place by place. It took our lives and what we lived for, fading our will and fading our grace. It took our jobs, it took our lifestyle, filled us in depths and fear of unknown, and left nothing that was worthwhile with just despair that had grown. When hope reached its limit, hands raised of generous, compassionate people. Without meeting each other, they embraced, igniting hope in a small Himalayan country, inspiring others to raise their hands too, swelling volunteers and amplifying charity, increasing helping hands in our community. In these times when we can raise hands to help, to save, to love and to care, why raise our hand to harm and hurt? Why raise our hands to bring despair? Why raise our hands on our vulnerable ones? Why raise our hands to bring despair? People are putting the best of their efforts, all the while bringing the best in them. When we can bring the best out of each other, why tangle ourselves in hate and condemn? Why point fingers for what isn't? Why bolster the need to condemn? We have the opportunity to connect. We have the help and support we need. We have the benevolent leadership and the determination to exceed. Let's embrace each other in such times. Families, friends, children, and all. Let's tackle this shift in paradigm and raise ourselves from this fall.
Humanity shall win this fight. Empathy shall best this endeavor. Let's raise our hands for our children's sake. Let's all raise our hands together. Dzongkha 6PM is located on a small hill towards the south of Thimphu. It was built by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1629. Officially known as Sangha Zhabden Podrang, Dzongkha 6PM is said to be the oldest and the first dzong built in Bhutan by Zhabdrung Ngawang Namgyal. Legend has it that the site where Zhabdrung built the dzong was occupied by a demon that would harm travelers. Zhabdrung visited the place and subdued the demon, banishing her into the rock where the dzong is located. Hence, the dzong derived its name as Simtokha, which translates to Sinmo, demoness, and Doa, stone. The dzong houses various statues of deities and religious figures, including the statue of Yeshigembo, the chief protective deity of Bhutan, among others. Around 250 years old statue of Zhabdrung is also housed in the dzong. The statue has been loaned to Bhutan by the government of India as a goodwill gesture. Kuzambo, I'm Junizuk Selden with the news in English in the headlines. His Majesty appoints new ambassadors and zondas. Doji Lebe appoints new Lam of Tonjunal Haga in Punakha. And country's total debt of over 260 billion yuan manageable, according to Finance Ministry. His Majesty the King has granted Ta to appoint the new ambassadors to New York and Brussels, the new Ha Zonda, Thunsi Zonda, and Shemgan Zonda. His Majesty also granted promotion to 27 officers from the Royal Bhutan Army, Royal Bodyguards, and Royal Bhutan Police today. Pema El Dorji, who is serving as the Director General of the Department of Immigration, has been appointed the permanent representative of Bhutan to the United Nations. Soki Choden, Director of the Department of Bilateral Affairs, is the new ambassador of Bhutan in Brussels. Melam Zangpo, who was serving as the officiating Zongda of Ha, was appointed the Ha Zongda. Kyazang Jimmy, who is serving as Chief of Policy and Planning Division of the Ministry of Education and Skills Development, is the new Shemgang Zongda, and Jimmy Choden, who was serving as Chief Integrity Officer of the Asset Declaration Management Division of the Anti-Corruption Commission, is the new Thinsi Zongda. 18 officers of the Royal Bhutan Army, 3 officers of the Royal Bodyguards, and 6 officers of the Royal Bhutan Police were promoted from the rank of Lieutenant Colonel to the rank of Colonel. Sunampem for BBS News. The Dojulewe of Shuntata conferred Ta to the newly appointed Lam of Tonjunal Haga of Kabisagyog in Punakha at the Punakha Zone today. 40-year-old Lam Doji Phintso from Tormajung in Mongar will be taking care of the temple hereafter.
Prior to his present post, he served as a teacher at the Dichaphoda Central Monastic School in Thimphu for almost a decade. He joined the monk body at the age of 12 and graduated from the Dodeta Sheda and Tango University of Buddhist Studies in Thimphu. He had also completed his 3-year retreat from Tango Niden Gatsel Drupkha in Thimphu. 4 villages of Miscellaneous in Sondrup Dzongkha will no longer have to struggle to get sufficient water supply. The Desung Water Project will soon start works to supply adequate water from a new source for the residents. A groundbreaking ceremony for the project was held today. It is 6 a.m. and Tempe is at the water source clearing the debris. He has been doing so for years. The small stream, which is a few meters from the village, is the only water source for 7 households in Setsalu village. It is hardly sufficient to fill up a bucket. The water source here is small and filled with debris, so it is difficult getting sufficient water. And without enough water, we haven't been able to focus on farming. We have fewer households here, still we don't get enough water. Forget about doing other work. We don't get enough water to carry out our daily household activities. Like Setsalu, residents of Tizor, Korthongma and Geung villages have also been struggling to get adequate water. However, the problem is expected to solve with the identification of a new water source at Shemshem in Miscellaneous. We are happy that the project will start soon, because without water we haven't been able to cultivate vegetables. The water isn't enough to feed animals as well. We are expecting that the water issue will be solved soon. Water is not enough for drinking, washing and feeding animals right now. But after the water project, I'm hoping that we will get enough water. During the next 5 months, 70 Desubs will construct water transmission lines, distribution lines and taps, among others. The project will cost 7 million Newton. Once complete, more than 300 people will be benefited. For Kilowanshu in Samdrup Dzongkha, Changadawa, BBS News. People of Taretha and Umlinggyogs and Sarbang want a permanent motorable bridge constructed over Panchbari River. A causeway bridge constructed last year was washed away during the monsoon. The bridge connects the Gyogs to Gyelephu town. With the river shrunk these days, people are able to cross it in their cars while visiting Gyelephu town. People visiting Umlinggyogs and Umlingdrungkhak office also use the same road. They are now worried of the upcoming monsoon in absence of a motorable bridge over the river. The river swells multiple times during summer. In summer, we cannot cross this river and I don't know how the situation would be this summer. We hope to see a bridge constructed very soon. We encountered problems during the summer due to the swollen river. The chief engineer of the Department of Surface Transport in Sarbang said they are planning to build a reinforced cement concrete bridge over the river. 25 million Nutrum has been approved for the project. Designing works are being carried out currently. In the meantime, the department is going to construct a new causeway bridge to keep the traffic flowing over the monsoon season. Save for the bridge, the residents otherwise enjoy a smooth ride with the 37-kilometer Serjong to Tarethangyok Center Road, recently improved and blacktopped. Pokar Mawangdi in Sarbang, Sringdiki for BBS News. For most children, winter break is a time to relax, engage in fun leisure activities, or help their parents at home. For others, it's time to get busy. A few students at Banbang in Shemga are taking the break as an opportunity to earn some cash to meet their educational expenses by selling fast food to visitors and truckers. Sangi Ishiwangmo, a class 5 student, is spending her winter vacation selling fast food. Along with her 2 friends,
She sells food near Panbang Bridge where many visitors and truckers pass by. These girls have been doing this for the last 3 years. I sell fast food like momo and other snacks and tea. I can earn about 1 to 2,000 nyutam in a day. I'm selling it thinking that I can earn more during the winter vacation. In a day, I earn minimum of 700 nyutam. I will use this money to meet my educational expenses. We work from 8 a.m. till 6 p.m. This has not only helped the students earn some cash, but even earned the appreciation of the visitors. These children out here will be able to meet the educational expenses. It will ease the burden on the parents. I appreciate the effort. Throughout the winter break, these children have earned more than 20,000 nyutam. They'll spend the money to buy school uniform and stationeries. For Pema Samdrup in Jamgang, Namgidem for BBS News. As of the end of last year, Bhutan's total public debt was almost 265 billion nyutam, according to the Finance Ministry's Public Debt Situation Report. Of the total debt, almost 238 billion nyutam is external debt, which the report states is of moderate risk, as a significant portion of it is for hydropower projects. The total public debt saw an increase of almost 8 billion nyutam in the last quarter of 2022. The risk factor of the total public debt, which is at 129% of the GDP, is deemed manageable according to the report. Major chunk of the total external debt is on hydropower projects at 164 billion nyutam. The hydro debt comprises debt stock of 6 hydropower projects of Mandechu, Punatsanchu 1 and 2, Nikachu, Dagachu, and the upper and lower stages of Basochu. The report states hydropower debt is considered low risk as debt servicing for hydropower loans from India starts only a year after the commissioning of the projects, ensuring revenue flow before debt servicing starts. The remaining external debt of 73.2 billion nyutam is non-hydro debt owed to international organizations like the Asian Development Bank, International Development Association, and the Japan International Cooperation Agency, JICA. The report states that non-hydro debt stock is within the threshold of 35% of GDP set by the Public Debt Policy of 2016 during a 5-year plan period. The current non-hydro ratio to GDP stands at 31.4%. In the domestic debt front, most of the 27.9 billion nyutam debt is budgetary debt from selling government bonds and treasury bills. As of the end of last year, the government raised 15 billion nyutam and 12.2 billion nyutam from selling treasury bills and government bonds respectively. The domestic debt saw a slight decrease of 361 million nyutam at the end of last year. However, with the Royal Monetary Authority offering treasury bills worth 10 billion nyutam recently and a further 1.25 billion nyutams worth of government bonds auctioned off in January, the domestic debt is expected to considerably increase in the first quarter of this year. With camera person Kyunchu Siri, Sharab Doji, BBS News. In international news, the official death toll of the devastating earthquake in Turkey and Syria has jumped to more than 8,700 people. Rescuers warned that the number would grow significantly with families still trapped under the rubble. The death toll in Turkey for now stands at more than 6,200. Reuters reported that it is likely to keep on rising. Turkish president has declared a state of emergency in 10 provinces. But residents in several damaged Turkish cities have voiced anger and despair at what they said was a slow and inadequate response by the authorities. Turkish authorities have said that some 13.5 million people were affected. In neighboring Syria, the death toll reportedly climbed to more than 2,500. The 7.8 magnitude earthquake on Monday morning, followed hours later by a second one almost as powerful, toppled thousands of buildings including hospitals, schools and apartment blocks, injured tens of thousands and left countless people homeless in Turkey and northern Syria.
Rescue workers have struggled to reach some of the worst hit areas, held back by destroyed roads, poor weather and lack of resources and heavy equipment. Some areas are reportedly without fuel and electricity. Karmasum Tumongda, BBS News. A reminder of the headlines now. His Majesty appoints new ambassadors and zondas. Lojulebe appoints new Lam of Tonjunal Haga in Punakha. And country's total debt of over 260 billion yutam manageable, according to Finance Ministry. And now the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology. Mostly cloudy weather with light rain is expected in isolated parts of the country tomorrow. Light rain and snowfall is likely over northern parts, high altitude areas and passes of the country during the same period. And weather on Friday and Saturday will be partly to mostly cloudy across the country. That is all for today. Visit www.bbs.bt for more details and updates. We're also on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Thank you for watching. Take care and goodbye. The IPMS training consultancy and placement firm Olaka Thimtom admits students for its international pathway programs for any class 10 and 12 graduates. Courses are offered in London School of Business and Finance, Singapore. Seats are limited and applications will close soon for May intake 2023. For more details, please call 1748 5553. or 7783-8447 or visit www.ipms.edu.bt. The Chundu real estate agent informs that they are located in Gelefu under Sarbang Dzongkha, and it is a real estate agent which owns, manages, leases and operates various real estate, property, vehicle and commercial office buildings. For further details, please email at chundurealestate@gmail.com or call 1791-7940 or 7743-5919. The Dzongkha Corporation Limited announces vacancies for 6 cabin attendants. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to Head of Corporate Services Division, Dzongkha Corporation Limited, DHI Co-location Building, Paro Town, opposite of Paro Municipal Authority Office with duly filled Dzongkha employment application form along with the relevant documents within 20th of February 2023 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.dzongkha.com.bt. The Bhutan National Bank Limited announces that the annual travel scheme of $3,000 per person per year is now available from BNB head office in Thimphu. Please drop by BNB head office and avail your annual travel scheme. For more information, please call 6070. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the spoken language proficiency test for the post of TV producer, English and reporter will be held on 10th of February 2023 from 9 a.m. onwards. For further information, please visit www.bbs.bt.
The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and completion of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Kusazangpala, here's what's coming up on BBS Channel 3 in February. In honor of the 7th birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jimin Namgyal Wangchu, we are happy to air a brand new episode from the Monkey King series titled A Foolish Crocodile, produced and offered by our friends at iBest. New episodes of Ngalu Sunchitang will highlight the book Dawa the Little Astronaut by Ox Media. This wonderfully illustrated book introduces children to the wonders of our universe. In new episodes of the Bhutan storytelling series, The Silly Leopard, Ashidungle Dolma, The Mother and the Ghost, and The Pope That Provided Food will be read by well-known personalities. In ancient cities, discover the beautiful Greek and Roman cities and their standing legacies which can still be seen now. Butterfly Effect shows how the nation of Belize educates children both locally and abroad about the importance of preserving the rainforest using an unexpected icon, butterflies. In a Korean documentary, The Tree That Becomes Buddha, a sculptor dreams and embarks on a journey to recreate the traditional wooden statue of Buddha. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Most people have locked themselves up in their homes. It protects them from the current pandemic of COVID-19. On the flip side, it is expected to give rise to another major problem, domestic and gender-based violence against vulnerable groups such as women and children. It came and took over the world, little by little, place by place. It took our lives and what we lived for, fading our will and fading our grace. It took our jobs, it took our lifestyle, filled us in depths and fear of unknown, and left nothing that was worthwhile with just despair that had grown. When hope reached its limit, hands raised of generous, compassionate people. Without meeting each other, they embraced, igniting hope in a small Himalayan country, inspiring others to raise their hands too,
swelling volunteers and amplifying charity, increasing helping hands in our community. In these times when we can raise hands to help, to save, to love and to care, why raise our hand to harm and hurt? Why raise our hands to bring despair? Why raise our hands on our vulnerable ones? Why raise our hands to bring despair? People are putting the best of their efforts, all the while bringing the best in them. When we can bring the best out of each other, why tangle ourselves in hate and condemn? Why point fingers for what isn't? Why bolster the need to condemn? We have the opportunity to connect. We have the help and support we need. We have the benevolent leadership and the determination to exceed. Let's embrace each other in such times. Families, friends, children, and all. Let's tackle the shift in paradigm and raise ourselves from this fall. Humanity shall win this fight. Empathy shall best this endeavor. Let's raise our hands for our children's sake. Let's all raise our hands together. The fertile lands of the northern state of Bihar, India, gives rise to the glorious winter sun. It has its humble beginnings, all contributed to the river Ganges, the source of life for the people who reside here from time immemorial. The bounty of nature and the much-giving Mother Ganga have created favorable settings for people to contemplate in things that are much secular in nature, nurturing several major religions at many different points in time, Buddhism and the life of the Buddha being one of the key major ones. Now a bustling town, people go about their business, engaged in their everyday work, yet spread throughout the town are prominent remnants of sites that are considered very important. Rajgir is a hot tourist spot for three major world religions, the Buddhist, the Hindu, and the Muslim faith. Rajgir holds some of the most sacred religious ruins, attracting people from all over the world. Usually these streets are really packed jammed with traffic, but today, surprisingly, it's really empty. One of the reasons I've come to Rajgir, Bihar, India is to attend the 7-day Melam Chemo offered by His Holiness the Dzongkha for the very first time at the grounds at where the Buddhist temple will be built. As Rajgir was one of the favorite spots for Lord Buddha, many Buddhist nations have built monasteries within Rajgir.
and Bhutan is also joining the brotherhood. His Holiness the Dzongkha is presiding over the 7-day prayer ceremony, along with Gesatiku, to purify the land and sanctify it to its former significance. Monks and nuns from major Buddhist nations also join in the effort in the collective prayer for world peace. This is such a blessed opportunity for me to be here amongst the monks and the devotees in the presence of His Holiness the Dzongkha, who is offering his prayers for the very first time here in India due to the sacredness of this area for the Buddhists, as well as to celebrate 50 years of diplomatic relations between Bhutan and India. The 7-day Melam Chemo is a prayer for world peace, and monks and nuns from Nepal, Bhutan, Sikkim, Ladakh, as well as Vietnam and Thailand, along with devotees from all over the world, are present here to be blessed and to bless the land upon where the Bhutanese temple will be erected. An interesting fact about the grounds of Melam Chemo, where the Buddhist temple will be constructed, is that His Holiness is convinced this particular area, as described in the religious text, is known as Kungawara, declared by Lord Buddha, an area of bamboo grove where the Lord Buddha has given many of his teachings, making this place a very sacred place. I couldn't be more luckier to be here in this particular place, but I do believe my travels of Bihar, India will get better as it goes along. The prayer ceremonies continues into the night as the place resonates with synchronized chants, which will surely appease the land and the spirits that live within. One of the must places here in Rajgir, Bihar for Buddhists to visit is Jagi Phunwari, or locally known as Vulture's Peak, due to its sacredness associated with Lord Buddha. And this particular trip is going to be quite essential for me. I'm really excited. I hope you're really excited. So come on, let's go. The hike towards the top takes only about half an hour. But in this Indian heat, especially when the sun is out, it's quite unbearable. But once you get into the top, it should be really, really nice. And along the trail, there are a lot of beggars. And usually what the visitors do is they visit the top, and when they come back around, they offer them money, which is really nice. I just can't wait to get to the top. So that small little hill right behind me is the main place where Lord Buddha has offered many of his teachings. And the story goes that this is the place where the king of Rajgir at the time, King Bimbisara, had attended one of the teachings that the Lord Buddha had offered. And this is where he had converted himself into Buddhism. A gradual hike up through the brick trail in the midst of the forest canopy leads to the caves,
where Lord Buddha have once sat and meditated, giving sermons to his followers. Now decorated in gold, people offer gifts and butter lamps to show respect. Heading further to the top along the jagged boulders and up the stairs, it leads to the place where Lord Buddha revealed perhaps the most crucial philosophy of Buddhism: emptiness. There's a reason why so many Buddhists from all over the world are here, brought here in the same place. Many different nations coming together as one because of the sacredness of this place. I need to do my prayers. I can't believe I'm here at the top of Vulture's Peak, and this is such a humbling experience for me because this is the very place where the second wheel of Buddhism was set into motion, where the Lord Buddha finally revealed the truth about emptiness. Just amazing. Today I'm here in the streets of Nalanda and it's really crowded. I'm really excited because Nalanda happens to be one of the most major educational hub here at one time here in India. I'm really excited, so come on, let's go. So as soon as you enter the gates at the entrance, it's really quiet inside, which is really nice because the street is really crowded. Just trying to get the first glimpse. It's really beautiful here. I can't wait to go discover some of the Buddhist temples and some of the Buddhist ruins. And I'm sure there's a lot of story behind it. Nalanda was a Mahavihara, which is a Sanskrit term for great Buddhist monastery. It was the center of learning in the 5th century. Now it is a UNESCO World Heritage Site, and just being within the campus of this great ruin is just an honor because this is where academia and studies and research was happening back in the 5th century. It just always amazes me when I think about the human ingenuity, and that also within the 5th century to build the university as well as the monastic body in this grandeur of an architecture is just breathtaking. Just wow. So back in the 5th century, this very grand hall that I'm walking was a study hall, and each individual rooms were for the students. And as you notice, this was the podium for the teacher, and directly right behind it was his room. An interesting fact about these rooms is that these rooms were used as a storage room, and back in the 5th century, the great King Magadha of the great Magadha Empire would give rations to the students here in the university. And the story has it that at one point the storage room had caught on fire, which lasted for 6 months. And the most amazing thing is the remnants of that fire still remains.
And if you look over here, this particular marking here in the wall is the remnants of the burnt storage room. The bricks had literally melted, which almost looks like a cooled down volcanic lava. It must have been really hot to the point it melted the bricks like this. This has been such a great opportunity for me to have come visit the ruins of the great Buddhist monastery here in Nalanda, the learning center in the 5th century, and just to imagine all those Buddhist monks, the disciples of Buddha, learning the philosophy of Buddhism here is just mind-boggling. And if you are ever here in Rajgir, Bihar, this place, Nalanda, is a must to visit. Today, in this hot, sunny day, I've managed to travel all the way here to Sarnath, Uttar Pradesh, a place that is very significant in the life of the Lord Buddha. So come on, let's go check out inside to see what this profound place has to offer. Sarnath happens to be the place where Lord Buddha set the first wheel of Buddhism into motion, making this place yet another profound, significant pilgrimage site for Buddhists. Known as Dhammik Stupa, it was built by Emperor Ashoka. It is located 13 kilometers away from the Hindu spiritual city of Varanasi. In this shape, the stupa stands at 43.6 meters tall as well as 28 meters wide. Just breathtaking. You have no idea how much of a privilege it is for me to be here, because this is the very place where Lord Buddha, after gaining enlightenment in Bodh Gaya, came here and gave his very first sermon to his very first 5 Brahmin students, revealing the Noble Eightfold Path as well as the Four Noble Truths. This is such an honor to be here in my own lifetime, to witness this with my own eyes. Just speechless. This is probably one of the last pilgrimage sites for Buddhists in the life of Lord Buddha. I'm heading to Nirvana Stupa right behind me, the final resting place of the Lord Buddha. It is believed during the last days of Lord Buddha, he took a stroll around Kushinagar city, rejoicing being among the sala trees before laying himself to rest. King Ashoka had built this stupa in the pilgrimage site to mark Lord Buddha's parinirvana in Kushinagar. I'm sitting here in front of the Nirvana shrine. Unfortunately, cameras are not allowed inside, but inside the main temple lies the colossal statue of the reclining Buddha, symbolizing Buddha obtaining parinirvana. It has been quite an adventure, and it has been a very humbling moment for me following chief places of Lord Buddha around the northern India. His Holiness the Dzongkha travels to Bodh Gaya after the 7-day prayer ceremony for world peace and the consecration of the Bhutan temple in Rajgir, as I also follow along the plain roads, driving through interesting landscapes. As the sun sets, I managed to visit some prominent Buddhist sites in Bodh Gaya before I called it a night. The Great Buddha statue is one of the many pilgrimage stops for Buddhists. He stands at 25 meters tall, completely made out of stone and granite.
It was consecrated in 1989 and it took 7 years with 12,000 stone masons to complete. The statue of the Buddha sits in a meditation pose and is just wonderful to gaze upon such great statue of the Lord Buddha. The next stop for me is the Royal Bhutan Monastery, which is just a walking distance from here. The monastery is open to all and offers discourses on Buddha and his teachings. The main statue here in the temple features a 7 feet high statue of the Lord Buddha. The Royal Bhutanese Monastery here in Bodh Gaya was constructed by our king as a tribute to the Lord Buddha. Built in our traditional style of architecture, this monastery features clay carvings depicting the life of the Lord Buddha, which attracts tourists and pilgrimages from all over the world. One thing you will notice when you come to Bodh Gaya, besides the rickshaw and the people and the monks and the nuns, is that the streets are lined with stands like this, where they try to sell various religious paraphernalia. This is a great opportunity for you to bargain for religious items such as this. Bodh Gaya wasn't originally called Bodh Gaya only until the 18th century. Historically, it was known as Uravella Sambodhi. For centuries, this has been the center of a Buddhist civilization until the Turkic army conquered it in the 13th century. Since Bodh Gaya is the birthplace of Buddhism, Bodh Gaya houses so many Buddhist temples, making it one of the most visited places by all the Buddhists from all over the world. Due to the profound significance of the Buddha obtaining enlightenmenthood, Bodh Gaya is once again the major epicenter for the Buddhist faith, attracting people from all over the world for pilgrimage. And tomorrow morning, I'll be heading straight to Mahabodhi Temple. Having had come all the way here to the birthplace of Buddhism, founded over 2,500 years ago, a religion based on compassion, reason, and the universal truth, it is a must for every Buddhist to come visit the Mahabodhi Temple here in Bodh Gaya. Due to the sheer number of people that come to visit here from all over the world on pilgrimages, the security here is really tight. Bodh Gaya and the Mahabodhi Temple, which stands oh so majestically behind me, is one of the most important sacred sites for Buddhists. It is one of the 4 main pilgrimage sites related to the life of Buddha. The Mahabodhi Temple, which literally translates to the Temple of the Great Awakening, is the site where Lord Buddha obtained enlightenment. The Mahabodhi Temple is one of the earliest Buddhist temples that is built in bricks and it still survives till this day. It is now one of the UNESCO World Heritage Site. The brickworks that covers the entire temple depicts scenes of the life of the Buddha. The central tower stands at a whopping 55 meters tall. The colossal statue of the sitting Buddha with his right hand touching the earth makes up the inside of the main temple. It is believed that it was in this posture that the Lord Buddha finally obtained enlightenment.
The Bodhi tree, which is located right next to the main temple, is one of the chief, most revered locations. This is where we normally see the most famous iconic image of the Lord Buddha meditating under the Bodhi tree. The present Bodhi tree, which is right behind me, is probably the fifth succession from the original tree. A traditional story has it that the original tree was destroyed by Emperor Ashoka's wife, who was too jealous because he was spending too much time with the tree. Luckily, Emperor Ashoka's daughter had saved the sapling from the original tree and took it to Sri Lanka, where it was grown. And it was only later on that they brought it back and planted the tree here in the original location. Several centuries after the passing of the Lord Buddha, Emperor Ashoka contributed tremendously in the revival of Buddhism. He built monasteries for Buddhist monks as well as stupas such as this that still remains till this day. The young Prince Siddhartha wanted to rid the world of all the pain and suffering, so he sat here in this very location meditating until he found his answer in the form of the Noble Eightfold Path, and this is where he obtained supreme enlightenment. Within the chaos that surrounds this profound place, Mahabodhi Temple imbues a sense of serenity that creates an unexplainable atmosphere that reminds the self to be a mindful and a compassionate human being. Within the very place where Lord Buddha has gained supreme enlightenment, the birthplace of Buddhism, is a heartwarming thought, a once-in-a-lifetime moment to be as close to the Lord Buddha as one can physically be. Amongst history, faith, and spirituality, with devotees that have come before me, and with devotees that will come after I'm gone, it is truly a humbling moment in time for me. So until next time, goodbye. The IPMS training consultancy and placement firm Olaka Thimthom admits students for its international pathway programs for any class 10 and 12 graduates. Courses are offered in London School of Business and Finance, Singapore. Seats are limited and applications will close soon for May intake 2023. For more details, please call 1748 5553. or 7783-8447 or visit www.ipms.edu.bt. The Chundu real estate agent informs that they are located in Gilifu under Sarbang Dzongkha, and it is a real estate agent which owns, manages, leases and operates various real estate, property, vehicle and commercial office buildings. For further details, please email at chundurealestate@gmail.com or call 1791-7940 or 7743-5919. The Dzongkha Corporation Limited announces vacancies for 6 cabin attendants. Interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to Head of Corporate Services Division, Dzongkha Corporation Limited, DHI Co-location Building, Paro Town, opposite of Paro Municipal Authority Office, with duly filled Dzongkha employment application form along with the relevant documents within 20th of February 2023 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of the position, please log on to www.dzongkha.com.bt.
The Bhutan National Bank Limited announces that the annual travel scheme of 3,000 USD per person per year is now available from BNB head office in Thimphu. Please drop by BNB head office and avail your annual travel scheme. For more information, please call 6070. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the spoken language proficiency test for the post of TV producer, English, and reporter will be held on 10th of February 2023 from 9 a.m. onwards. For further information, please visit www.bbs.pt. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940-8740 or pharmacy at 0091-927-940-1187. Kusazangpala, here's what's coming up on BBS Channel 3 in February. In honor of the 7th birth anniversary of His Royal Highness Gyaltsen Jimin Namgyalwangchu, we are happy to air a brand new episode from the Monkey King series titled A Foolish Crocodile, produced and offered by our friends at iBest. New episodes of Ngalo Sunchitang will highlight the book Dawa the Little Astronaut by Ox Media. This wonderfully illustrated book introduces children to the wonders of our universe. In new episodes of the Bhutan storytelling series, The Silly Leopard, Ashidungle Dolma, The Mother and the Ghost, and The Pope That Provided Food will be read by well-known personalities. In ancient cities, discover the beautiful Greek and Roman cities and their standing legacies which can still be seen now. Butterfly Effect shows how the nation of Belize educates children both locally and abroad about the importance of preserving the rainforest using an unexpected icon, butterflies. In a Korean documentary, The Tree That Becomes Buddha, a sculpture dreams and embarks on a journey to recreate the traditional wooden statue of Buddha. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park,
reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though these may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being.
charji zamge mo ni benjo ni salam ni benjo ni salam ni benjo ni salam ni benjo ni salam kuzu zambo apsangla chi gachibyo mo kuzu zambo abdoji te gate jo mo ani shingi shala di toshimle no lo tsabe chingobe no debi gayi debyoda shin gulepa longme tap tendi yeble chigi shingi shala toni se duklongme lezin lo nyinju beya mabewe ngarai shinka beni digi duklongme lezin lo nyinju bemi gobo se nome ngagi ya nyensungda dembe tongmate te shing tobe kablo longme ki tapku rebajin chilu neni imle chigi longme lo mejoya ngagi jangda rejo na lapsa godozom bewachin ngachara namra beru longme tap esagi bolokhalepa shing dabgobre thembachin nyinsungi denlo longme lezilo nyinju begolo te darina ba ngachare geghabna lokthai bolokhalepa shing damile tindi kengin marapchi jumbe kole chegi magoya ngadi longme lo jora dobisa ya ina ngagi khora mako imbe chugi labdo zumbe longme di nyenkha chinchi ime da ngagi ya longme lezilo nyinju begobzumchi du leshum emede diyan cheregi denurai karinche abdoji dari chugi lamesu kera datin khache toto ime kade beschiru lokshinle chege karinche datin di mimangi thadinlo dukloklu wanjingi pewine tato rixology tini yutulo te jutin sumde chuhudi kada karaina sachiko kapige kusambo la zambo lebem rende nachime hagalogi no bashudo aje uge taben rixology ditwa cheto tobe gutuna bashola laso ni tsum usinom tindigi tin kido seshido ta modesor mahemini hema bongchima la tari laso tatre tage naso ma tola ke nyamo nyam solo ma ke legi nyam solo ma ke legi je tome tamte yesena na nyamo samgiye samaichu na nyamo samgiye samaichu ilake tamona lo make legi tam lo make legi me jo tamte yesena na tongbo khrowa chamaichu na tongbo khrowa chamaichu khalaso ni mahemidi judoila da laso kariche la joge laso la kuzambo la kasundola hale seno mashidola sunamom teresaloji chikutunashla nasola gangar di som gari dina ito ni to sha sa to chi mo nga tum di samba nga lu yeru ni di to di ba chi nu tum di
sa sha do zum min to ye sa ye do zum samo lungi ba do zum min to hingi ba chinu samo lungi ba do zum min to samo lungi ba do zum min to hingi ba chinu Shapta la rutua mi umbe Tense chini sem gadin di mo Shapta la rutua mi umbe Tense chini sem gadin di mo Tense chini sem gadin di mo Lasso Carichela Nasta to Sanitim Takale, there is a Lugitini Lutroi, Misugi Lugi de Sueto, Cheto, Ningu, no Sisibetemicara. In Reta Tato, the Jutin Humi Mebletin Sanacale Palerm, Semisugi, the Jimmy, Lerem de Soto to the Benin Sena, Sessionita Tato, Telerem Semisulu, Lugi Gumatilata, Lugi Puni Buchera, the Jutin Nidet Hudi, Cocapuge, Kusambo. Kusambo Kasondola. Doctora Sano Mashudola. Naso Sonamom Lodra Coca Nibam de Pudo, Lugigutsu Bachola. No, Yinchi Tom Kajoda. Ni Indo Nim da Cheki. Nga gai gai khul to da khu gi do pa gi dia pe khu gi do pa gi dia pe ma garu mi gi lo ta na Chilore chimanzo nga chelore chimanzo lo himalane che sonde buche kiere dilane dalo ki chambere wa Dalu ki chanderi waayi yari ingo tele gojo guju choro bi waona isem ile gawe pochi log di phaba di baona log di phaba di baona la sol cadenchela Lasso Carichela Sonamom la sol Kusambola Hello, Kusambo Zambola. Kasondola Tashianti raptile pemerin semidishudola. Pemarinziki Catole, there is the Luigi Churike Crede or Capidola. Gaso Carichela. Nam le chabdi bi suru karamawane bineme buchorandi shi suru nigi semdi Salishini me webum nigi semdi salishini me to saka bi suru sandi sale bini me buchorandi shi suru nigi semdi salishini me Webum gisemdi salishini me Atanagi chuzombe tai
jam so kam ni me bu choran di shi suru ni gi sem di tale shi ni me we bum ni gi sem di tale shi ni me chi sim chi lu ga ru ra nga me le da ti go be bu chu ra di shi suru ni gi sim di ta le shi ni me we bum ni gi sim di ta le shi ni me we bum ni gi sim di ta le shi ni me la sola La so ka di chepe marinzi. la sola Ku zambo la. Example lagi. Nagi ngotu chi shugela. Eskan yang selamu sido lagi. Yang chelam zo zambre jugala. Ini lagi ajin gari bijela. Ajime kapchi di to to bere yuite. Ta yang chelami khatule yang chelami ki sungjum bachola. Ajin dari diri sa tin ini gimana? I la ta to charu suge riksar temi gara yu yang chelame gotu bachola. Lasla. Sendiri wadungnya limbe. Ai kurvira jitina inde. Chumo beru da chiba, pancho beru da chiba. Toki ka kumdung elmi, toki ka kumdung elmi. Kuwi chigini podam, cheme dam cheralumi. Sokpe sange yen tense, yime tembe suname. Ay, dewa sem lugoru. Ay, dungel julu chame. Ajin ko konon dikarin sila ajin. La so ka di chela yang chelam. Ku zambo la. kuzambo la Ka sundo gola. mana monga shiri muhunde dawashi dola Shiri mukungi dawalo e ko kapido lujigo tunashla. la sola nga senchoe nga sentriwe legilu mapu me chui me jibao me ni nazunkane sachi kenzam lingdina aini lam samji lenam ke so chui se dem ne bami ni sena katomi la sola La so ka di chela. la so ko kamna mi diroka dela La so ku zambo la. Kuzampula. Ka sundo la. Munga jimile ukizangu jidola. Ugin zangmo. Ola. Ugin zamu i khatule lujigo tunala. Meto che seu ki macho se cham nga cha phe wa ye se cham che nga lu ma cha me meto nga seu ki chum thai meto nga seu ki chum thai Phami pa se cham nga cha se me to chelu in nga cha se me to chelu in na
Lakanchila. Naso kariche ugen ko zambo la Sambo laji. kasundo la Tashiyong kaptile sonam chodin gishido laji. tashigangi sunam chude te luji tachi kaina chigi tashigangi sunam chude luji gi lerim na lu te khatona si uche tatu zumbi mola Nga yi laji na adikatile ola apa uginop sin chidimena la ni. imbe chimilaga gi aja ugenop imbe te tashigangi sunam chude tamari sagi shapta chi tena sira labdo zumbi tsui taben tema chola Nga so la tungu chiten tige la. naso Tasha jende ya kasuda wada. Tasha jende ya khujungi moda. Tasha jemba kadna. Tasha naso sunam chude luji to wachi to be tin dibi panara julam di kitab madu tun sum chi be la shemi chulo ko kapyuge ko zambo la ko zambo Zapla. kasundo la Yan chadu ugizam ushdola. ugen zam ko kap nibam di pido luji ko to chola Nizu. Gomachila. nas lok thema chola ugen naso gomati ugen zam te luji di tin bi panara ta kachi chakachi masip ina mashi julam kitab madu ina da jutin kitab madu ina ko kap shemi chulo pyuge ko zambo la Uzampo laji. kasundo la Yang senam gijidola. yang chelam tashigangi na tashiansigi na mola Tashkangi laji. tashigangi yang chelam lodra ko kapido la nas luji go tsuna yang chen Las ajin askumila. gubi gara yu tabi tema chola Dunya zoni lindo mo. Gachi lagi dunya inamo. Mara chamti dunya nalu. Karami gawe. Mara chamti dunya nalu. Karami gawe. Gauri dite nyamga majunga milirin cintu baby sendo Cengko sacedo monga kan cehaju log dia ko nam dilula naso kariche la yang chelam ko zambo la wala diluma kasundo la sokila tsoki yude taben shapta di hento tabe thuni mosla hento tora di masima diluma pa tenga chi nyimda di hera hime taru chachi thema chola las kadiche dilum ko nam naso la amale jowe chumuni rugani amale jowe chumungade rugani toki bidunya nika kumbi dunya nisi dunya naso tsoki yudige te luji de panale chea sila ta julam gi tap madu chura yup sum jidu te kale kos chure lerem se miso to chundo osno yige ro ta chika torara te luji te mi chulo ko kapyuge ko zambo Kuzampla, kasundo la Mongo Jimmy Lugizam Shidala, ta ugen zamugi ko kap chani ta chilara chansunu te sani lege ko kap mitop je mi chulo ko kapyuge top gala ugen Nasa, naso ko zambo la ko zambo kasundo la Natashina Kama Sedishola, naso karma sedi tashigangi karma sedi ta chi jutin khatingi larim na ta ka toy mola taben ta chi khatin din tang chai ta charu chu to chuni to lo shapta chi thema chola Sabta di dari di victory me mola le. ila
Arista dinam samsi nichirumare Tarin kayo chipi bachola. la so tungu tijin sigela. Na so. Shodu yirupu masu ubami to serungim matong ni to seruni tombe churi do judemi zembe Lasso Caricela. Naso kariche la karma sede. Lasso Caricela. Tato sanetem takale riksaluji tinilo towe mitsugi luji de chiwachi hento to chi to beten namide lo ga so yu se shuge te to ko kap mato mitsugi torra nima chusni da karma sumchulo lodra ko kap lensu se shuni la te to chusni ge garap ke larim de rembalo tuin karma nga de jile ge mindo te larim semiyo to chuni tulo rinchenam gi da jimi yurub de chepem gi tendi yubi lavi kangi mi to se luji de pido to ko le nyen sena. Levi kangi me to di kanda sholo mi fo be gawi mi thong zum sa lu kinyam chuma joge shu kinyam chuma joge shu Dundu sagawa rangi fai rali senki bi fai dinani umle bi gangi me to chi me to jenkha shamana me
Tato rinchi Jimmy Yurup de Shipem Gitin Luji Levi Kangimito Sindi Kaniwato Shetotobe Tejibet Ninsin Soda Chika Chusi Ni Tititundu Tita Chika Tarigi Gerap Ki Larim Natemiwa Desi Jimit Namgi Gizenam Larim Truti Larim Liu Chenga Badi Pudo Ninsena. Gerab ngi metenchi tawasum embachin te makpinso satipu chukdebe lolap dembemba te dongko chapdebe ningong tosawe kang ini digi te makang shensunagi te mamisue te saloda thunlo meba to satoya ko jabe chok yasobbe kyeno te Dr. David Fairlands-ki dibegi indimnalu embachin te dewang girilu te cheda British pangobigi jumsin dakpachi diminalu te dangba dubegi mamisugi te saju leshum shini digi chileba te lesha se sumidi te tsansana dumisugi te sung shabalu tendi heme neba te tongsa penlublu te magi kyeja tangtang leshum duuse heme sumba te dubasugi te nasenale satubigi te tsoa lesha ngoshini digi to kebegi kangil minduseme te shiba jimit namgegi te dumi membegi kamba miriya te chikdong ngabje dechi ki ombege te tse du sewda te diso maktablu te kheda du se keno ngaba dubegi mamitsugi te topdada dashu gachigi kole lapchada yeble te disugi chapse poni digi imbe se chuno te duba dubtsugi te chedagi kablu te jagasum chado thamnida duji thamni chale meba te dinsanilu loto bom yeni digi imbe se keno kogi diduzum embachin te dubegi makpin tsugi te maksingi kablu te tesomeba jagagi mamitsu kimdi hongshimdale dongte chab sinidera sedo se sheb matse te jagagi makpin te lacha leshum bagdibe te dubegi makpin patada dashu bamitsulu ki sumidi tadi te lo pamnida haleni chungi se tino kogi dubegi magi netangi kule te diduzum embachin dekab te dom dumi tonta nga dechigi tsi yebegi dele te korim tosho makpin tsuda mami cheda ngoma chamisu imbese kyeno angni ba soda te lepsu imbese udalu te tisugi nema te kasong meba ibdiru te numchina mak thapsegi sakong kha tosada ki dotagi sane chudebe te dabdi chabi kap
the jingi topda the konralu mepoba susada the pa chabigi kap chichango desa chudebe the sonilu keda du se keno ang sumba diso the lerok bemitsu imle the disugi mami neptimeda shimitsu the ditule tu bagdebe the konra desa kedebe minchu beneda cheda chapsalu mami tsugi the toda diujesu the soda meso tadibe tikti kyawa hini du se eme ang shiba te bangada tingti matung se te chenzengi rao pudi te dakeni te ruyang la soba te mato la shachi bagdibe te beni su du se jeno kogi demnalu te shenya dubegi mamichigi hemchonale topdegi zetiu keji shida nga sanegi shakamda teze shenya te menda du meteda kap la soba ya te chasangbe bamisu te dombachin te keji chenga deregi zi te hemchonalu bagdibe cheda chabdu yubegi kalu te kongi mami shiwegi ro remitsulu tadi su rim tombegi tenlu tsagi jam rim tsu te gola nini sumsumri tsekdebe te genose haledebe keno dizum te tsegangle ma chami magi makpinlu te paro penlu drip nim doji inidegi te maji cheda pamnigu turu hema British kusab te shunglu sundi naba hombegi kap te penlo nim dojigi kong peyo sulu te leshum bedebe te jake lasubegi roram michi inidegi te chedegi kaplu te British katule shutin machuba chamdi digi duma pamye bom matambe se iru te pasakagi katule ma jimi chedadi te chilibigi mamitsugi te chedatara duma pamtambigi loju dinose shemidigi yuba itugi jongi shebegi kolle te shetsao hi. Da sumba yule gedebe te pawegi tama chaktu shebegi kolle te shebachin debe dule te ma khasum dichilu tsubigi kablu te pasakai cheda te juba gewegi loji mebekalu te jagangi cheda te gyapam janyam iru te dongsam dewa thangle ma te chammi chedagi te makpin jimi namge inidigi degang te pawi pata se cheda gyawachin te janchi makpin digi te gola ningsum tendebe te bak joshimnale pada tabigi suyi yubi kablu te rangi sedi paongbegi gola ningsumbu tsu te donga punshimnale te sheba chapsil yubegi kumbe te penlop jimi namgegiya te kang British makpin te bomshu digi te gola ningsum tengop iru satarim pagobegi kap koning nibu kam ri me tewa lasoba chungni ime nodibe lab eba deda te kangdong tokdebe paong mato te gutuda duhin nam majembe te diya pata lembegi tenlu te dawi kangdong gyoba meru te dumesogi te kangdo di te jakang leese lapsil yunitegi te lakana jakang piwegi tenlu tokdebe te paong yepeme dele chedegi kap te gyaka tomidegi pami di junur kankim cheba shi chakdebe lenedi ngase lamluk iru dhamma dubegi saka zinzibe dede penidegi te sajin chamchim lentab beru te kosen lakcha marab te dubegi mamitsugi laba tommi te lashachi te dubegi mamitsugi te ngar tongti mebegi lakcha inidegi te labegi lalin tab maship ime te kosen lakcha marab te chongsa penlogi chalu tsibegi jaka ge cheshura te British ki te gorkhale nyadi baombegi te mejok top ni yepeme te shule te British ki shwegi chingi bekobe lap ongobegi chumseya zo top ni de kochin inidegi te lok chegobe labegi kulle te gerap sewi dimenalo kedosum eme de kap te cheda juduwegi kulle te gerap sewi dimenal lojo mebegi nesi nyenrapnalu chilebegi mamitsugi te makpin se chawegi shule lokde te topda meru kyudi hombegi kap pemagisi shingi damatsue te chapdozum pabegi nalle pa jembegi kap penlop chimit namgegi ishab yebiku te topda pogdebe sha tselungi bechigi te pata kaw tsukdebe te chimit namge geba bakdebe te yongla gemba tsensen shuno se kyuno dele jenya
lazim senam tindrugi te jagagi lamchi tsugi bana sada chaptami digi te lamchi tsu je masuba lo khoregi te magana lepa te jok chuegi kaplu kambagi te mami lesha nyedebe senusu kyumesu indimnaya te tene mepeme dimase te pshilimbegi mami tsugi te dubegi magi tin dadibe te mongar zonggedi te saling lalu hubegi kap lazim da sindebe te top lok tigubegi loju lamno simi tsugi kole te takche sekop dino debe tungsamgi chedagi kaplu te penlop jimi namgegi jadile kyakha topdebe gosen lakcha marab chalu tsubegi delo te britishki te gorkhale nyadi baombegi top nip te lokdi tigubegi shuada te jatu kyakap nigi pana te shiwegi chingi sogobegi tishi tendosum te dushungi te shiwegi sundi nambegi jeshe tsapin nicharagi kelin zebalu tendebe British hungi kusap corner borista tele dushungi kusap tongsa penlop chimi namgi nigi te sane shingchulalu te shensom nandebe chingdigi gengekulu te tsenda kyu nambegi kap penlop chimi namgi cha judi te debegi sumpen samdubda tele shung tinyer te damche rinchin tsuye teno. Chingi dinalu te British ki te dubegi sacha Asam sansam kadule te lemi sashingdi te ranja logde te dubalu tineda dushungi te cheda nale tommi te gosen topda te chedegi kap jagagi mami lesha tsunlu sumetsu logde British lu te siyu teni te Bengal sansam kadule te dubegi sacha British ki te lemedilu te sarin te lotar jangil tonta ngapchuri dushunglu te kope te sundi rinpa nandi te rangluk delo nija chenga chilu chikdong kyabja tukchu retu metak lulu te gyakap nigi kusap sugi te tsenda kyo nano. Gyarab de te simi melona lu keduzum embachin te jimi namge te magi gyaka topdi lo tongsa lu pepshim nale te tama dobegi tabda rimduya te lesha zibi kalu to tongsa lu techoda sandi jikji sumgi te bumdi nasi digibe te ko tsukchi ise se yime te shumi digi pshida te British da te cheda chabdibe gyaka tobegi kolle te shusawo hi jimi namge drakbe kujingde dirik dubar nesem changnamgi go chalpa kibe tamtebe langkai dakpo ningza dumpur ge se mi de bagi te siksu cheba dilu shu hi 다 도도 게랍기 레림널 베오친 미와 디시 지미남길기 세남 리우 짱아바디 센사이시 슈닐라 디다치카 잔도 추칸놀루 추체 니다 카르마 추칠 합지 돈디기비 추체 니다 카르마 짱아기 짜팀 치모기 레림디 표알루 딘 카르마 시데치두 디긴난케 투투비기 루시 추기 데레 시바 벌도 시미기 루시 지미니 룹다 트림 체키니기 베테니미디 페도 투토이 골리넨세나 Jalebiga zumtoniyen mabardo cham ditu gobni Chidabunga da deniyen niga zumche gidenoi niga zumche gidenoi
Dotogi luji di da chika janda chuka nale zatim chimugi larimdi pinigi tisurin di biyu shuni te tarigi zatim chimugi larim nalu bewajin zatsin jenga ba sidin na tsugi kuli in shuni la. zatsin jenga ba sidin chokba tamba sidin chokba tsugi gelong tadin shin chanyamlel hadi chapchu nyetin sonida di delu kecheda misergi rede kemilu shishabi genkurchenda shungjong legdingi damka jingo niba sidin chokba tsugi gelong chiktunda yarpelchengi peljor yarzatanida gyakhabgi deki nyetin soni denyerkego sumba demgoda sidin chokba tsugi Zaktui kebab denlo, lungchokda mirik cheluk tsulu tendi, tsogin churmi tsulu jukil benimi. Shiba, shamsel kiri yubi, ketseda gyoko tsulu, zaktu lentsogi, nyeshe zhongshimle, sidin tsokpaji toyi kegobdiya. Ka, di timitsu dugi mikungda, zatim chemo di nansel targi, ketsele magimi kopda. Ka, digi tumi genwangdi, lungchok yana pomo, Keik, cheluk, mide jungkung tsulu, sherzin me ga, chokpadi geyong chokdigi, timi genwangda, japchorda chebi, shija chebi khar, gelyong chikjurda, tenjir tsunmi. Nga, toki bewi timi tsugi, jimbi, sheldeb mayimbi, tiru shen, yana dogram gangshik lendi mebi kha, digi tangbor, yana rinsedi, zaktu lensugi, tenkel zogo. Cha, Tsokpa digi, shung yana shungmin, gergi le soksam, gerde da ngochang tsu kaale inro, psi jungkung le nyulchang yana dogram ka ya malemba. Cha, di timi tsugi, tsatim chemo dilo, damchi tsangme kikur shugubda, gyakabgi rangzenda, desung chiktin, chikdil, gonglo kurgo. Ja, tsokpa di mangzui dinkyo da, drugi mide da, peljor, sidin, pelke denlo shizuk yuba. Nya, tsokpadi, tsatsendi, denchen chujibi, gongden nangseltar, hema sadil matangwa. Nga ba, toke dubi sidin tsokpa chanyamgi, chamar to chobi, gotok tsaktui, demdem jidi, shizuk dubi sidin tsokpa nyi, geyong tsokdui, tsaktui denlo in. Duba, gelyong tsokdui, nyeyun tsangwa, yana tsatsendi, denchen chungibi, gongden nangseltar, Tsadil songwa yinse, sidin tsokpa nyi, damka chabni tunlo, gotok tsaktuchi bego. Dumba, gotok tsaktui na, gendang tosho dambada niba tomi, sidin tsokpa nibodi, jirtang tsaktui na, dendur beni tunlo, tsatsendi, densen ngabi, gyudunlo, sidin tsokpa nyi imbe, seda bego. Geba, jirtang tsaktui na, geyong tsokdui, demchi mansho tomi tsokpa di, shungzin tsokpa imda, Shemidi dokchok tsokpa imbi seja pego. Iru nyeme satongi kap, dimin tsaktui jable,
독촉 촉박이 게령 촉되나 뎀치 마쇼 톱체 촉바디 슝진 촉바 임베 세자베고 구바 촉드 닌 할루 닌당 찍자 갭주 말랑체 짝투 짭니미 주바 촉바 찌기 장수 예비 게령 촉드 티미츠기 랑장 야나 쇼카베 촉바 셰미디카 줄틴 주니미 쭉지바 시딘 촉바지 년도 팀딩기 세자 코네이 돌레 자들 땅니디야 까 게시 촉바디기 미율 야나 레딘추 자팀 치모디 gond인다 마틴바 야나 카 게시 촉바디기 시 중콩레 띠루 야나 토람렘바 가 치소기 체도 깨비 시네신 야나 차방 유비 팀딘 나셀달 nga 짝투다 제위 팀레게와 중이바 짜친디 덴친 쭈지바다 티디 겔용 초디 난기 슝진 촉바 짜질 송와 야나 짜친 쭈비 덴친 케지시바 짜친 쭈딘베 덴친 dimba 체기 낭셀달 슝디 참에 솜레 게용 촉도디야 짜질 송와 신두 디다튠디 짜첸디 덴친 당발레 게바친 조르죽 베고 쭈숨바 짜첸디 덴친 쭈지비 낭셀달 독촉 촉베 짝투이 갑루 겔용 촉도 갑톱지 참족 땅겁다 슝진 촉바다 니 티미츠기 짝투이나 젠두르 베니미 주지바 짜팀 체모디 나셀달 토메이 독촉 촉바 짜질 송와 인세 독촉 촉바 짝투 베곱디야 까 토메이 독촉 촉바 짜질 송의 세장레 닌장 죽주이 난퀴다 카 짜첸디 덴센 시바다 티디 짝투 렌촉나 토키 베위 촉바 추기 텔레 가 짝투다 제위 팀딘 나셀달 베위 짝투지기 톨레 토메이 독촉 촉바디 짜질 송웨이캅 뎀공 소스이 뎀지 똥바 튀미추 숲니 덴루 쟁아바 델루기 독촉 촉바 짝투 베디 뎀치추 숲심레 짜팀 체모디 공덴달 겔용 촉두 초종 탑니이 주두바 치초기 시딘 촉바 시죽다 비자고 상치기 네체 촉바 난키기 디그림추 팀독 참진 베고비카 뒤진기 찌차추 찌집기 톨레 촉베 멍일 당슬 입 니틴 소고 또 자팀 치무기 레림나루 자친 쟁아바 시딘 나초기 콜레베 피 세슈니라 디다치가 장도 추카나루 추치니다 카르마 키치니 합지 동데기베 추치니다 카르마 숨추기 릭서 테니기 레림데 표로 딘 카르마 게디지도 디기난케 투투위기 루제다 레림디수 투투디기 베긴세나 도토기 루제데 베와진 린치남기기베 테니비기 루제 tawi migi mathoru nowi sem khatin semigi loje to chito to jipido to gi mathoru nowi sem khatin lo jutin to le la brura sun ke mi tawi migi mathoru nowi sem khatin lo jutin to le la Bura suke bi Ninna ba bi khati gi buga to singi lela Ninna ba bi khati gi buga to singi lela Unka da chauchi ga no ai mori le
to vina no Yanna batari vina no Yan tarita to vina no Shimi bibu modi ai Dzongkha chabiche Rabi jangin le rao chi tin tam ni le him chi la Shimi bibu modi ai Dzongkha chabiche Rabi jangin le rao chi tin tam ni le him chi la Savi sendi tap to be rugato hola Ya savi sendi tap to be rugato hola Kada doji yegano ai mori yegano Kada doji yegano Zuxigano Kada dauchi yegano Ai samba sangano Ji senji logonga Senni ji katugano Batari vena no yantarita to vena no chi sem chi lo gauga sem ni chi khatunga no 긴장해도 같은 거뭐 sabsabiribe thende baya ana kore I budigi te ta dulchinchu gobe se nera matub se danjal uchu kep sarai tana alu dulu dulchinchu gobe se no te jumai de ta doki brami kore te do e te boda ta dulchinchu jani damchi member te chu alu subi dulchinchu kadebe ladin thabda wa te chu kadini ega kore pa chui kore jugulo manase Tamchi sodan dulchin notu hoye sa tele torode dulchin di to da lukachi pedo ka nathara ta di gondi last do ma tinde oh eta akara ninu merte aluitin da kon kachi bedega te bisma kachta de gara te tebeta ko sala member te tebo da kare na wa yonda na la kain te do maru le sechira thobe kongi kadebe tadoga kachitadoga tagude khache me ranu kuntu mibigi tu kansu tawachindi kongi tisuri kole lamtin begob de khache wa e kore lamtin choda lu kachara begob na te wa tangachara lamni dumina te sashin menda samashin tuse Yondode ototobe larin tapshibatin simi yunti tobe Devoda te lejumbe chu mashibatin tiletendigi betab madu lesechiratin mese makoude Katarina bagi tuidatinda alusulu yondole timbi tsuche lesharchira chumme te alusugi yondole leta matobe login sutanigi nyakaya duudeda Pidimase aluchacha gimu ngomashida chika yondole devatab Ele kharagi paadishu katobe paaki tsuke Yani beda bachin alu sulu jikul beni ki nyakhay bomb dumina de yani bendigira ngaji pam chachab gi ko alu chachab
용들도 라린 탑들도 년순다 덴베 라린 탑쪽인데 당신 가시해와 내가 지기 경품인데 바 코라 이미 모시 난테루 코라 가가미기 줄진디 노트에 버스 티그라토 제스노 되이데 데베 메메 모시 코라 nga tisikulino stana matamede tato chu malan kore te tarbenchu katulete anibishi chiwe ai de sapchi topchi te tatalafa yonjel disute lalin taptu matbi ko lewa lejimbera she chungobdi khache mai mush chachi she chingoni me kore ani jao Jarakara bere alutsulu hyondile timbi tsukchi chung michuni telo alutsugi hyondil na kachira tado yupina tato bedi ninsung yu mitagupti kachi gadechibe alutsulu hyondile timbi tsukchiri chumbachin tiyo lede da mingom tsulu nijube na rangi pujidi rangi nobo imle ngachikara nyamrup tole alutsulu hyondile timbi tsukchidi tsame tangi alutsu ninsung yu pe jani di ngachikara gi genku in totogi lerimdi da chikha jangro chukanalu chuseni da karma sumchu titi tungdi gi yu su shunila te totogi lerimdi bewajin riksar thenigi lerimdi si shuni te tinalu jamatomi toto bewajin mingomni de chidu dinilu dewa dini da chikhalu dewa taptage kuzambo la kuzu zambo ngotichi la pina khale ya la pina khale pema yude kadevi shui pemi de la de to vera no me ku kham zambe shui gala yula ngai li jumbera yu tarikapchi teta tari pha pina khabe wajin nam sandira tu ga samu pusu shimela tari be wajin khasa chabe achapti te dari nam pusu chibera de la nam pusu chibe te upim yude semma go chibe imde menala mengala Jimjimela te toy thole chamon toy sefa timbul bajin nam shikade do la nom timboe tari nam pusu samchimela la so la te so de me mus imbela chora chibela teta upim yudigi khatule riksar gi luji bewajin kachi semichi thini be chama to chigo la so la da resandi kade chuto ga masila te pumle bi hingi se de semichi entagela pumle bi hingi se de chi che sa cho khate ya sob mos imola la las kutu na lo la so la bum le bi hingi se de chi sa cho ka te ya so mo sa cho ka te ya so mo bum chi lo ka wi ta shanga kahate se nami shebe kahate se nami ai shale shawe te doni samling ko we shokalo nga gawe se te name nga shiwe sole chapina sola la sola upim yudigi leverin chinam gi zumbera thimela Vedi jom te vela tanga toy thole vedi las to chi to to bera thende kati shela la so numi ko kam nan dilo kati shela la so kuzu zambo la kuzu zambo sumi kaina mula tashikale judo la karma tensi gi pela tashigale karma tinzi li jumbera shuip so la karma tinzi la te to la teta karma tinzi gi khatule shapta be wachin kachi semichi thini be chama to chigo thungkuji tenkela riksar thungkuji guchu ba chola la
lam gom chi sa ka poru nga ngi wi ka do do zum dong ga zum she she teru sem ko ta che di o do zum lo te di to sa mi me se chule ri soru ai ku chi chale min du mo tem du ngel yo se jira me tem du ngel yo se jira me tem du ngel che na zo di mola ya nam le nam cha bi do zu bela ni sem tin den bi na zu ya sim lo to churu ba ma te mo burangi ga chi ba de ni Less. alas karchela La so le be karma tinje kaniwa hento to bithena de karato chungchu no riwa yu tarwenyen simrajuna ta khato brajuna kadichela karchela ko komdula la so ko zambo de sona ka sundo te shen de juro da so tsukita shigana yaga nara yu le de sa jo gen ngade tsuki katele phaji sobde thene mino snow bete phara dine mota shigana tsuki la de zambre la de nam gi indesan ku zambo se ba kan de sone ta thetiane be soi be nale lerim de su phi be da malinyen se me da ta ha to me de su to chung sino nale ko sai phi do de tsuki kadebe pa de be to ani chera la so tsuki te ta to rikse thene gi ko kap top de do ko kap do go sunaisla nasla da chi chama ma to be hemara de nam gi lo shafte chi se utab go be se Pedra na standi de Pia Simos. Ko sabda sume sun sabde li bision jin. Ali bision do se ta ko be mela ngadi. Da na bale choranga gi ti be phu tare de soki chora chori ke to gosh. Ali bision to dari ke uda namba zage slab de mi to na. Ta shapta di tare thinigi ko kap de soki choro lo ru phigo be te ta ma julu ti se ba jinga phige to gosh la. Disi de mi mai de na disi ma sa sen sen de ji jinam na ro ko kable mi disi ge sanyo. Ta ngi ki sabbe dari de le ra ka ju la ta ka La soki te shapta ka chite ma jin tabe. Shapta ani la tra the mi dira. Kadi namo da. Ani la ni sem gi bum che da nga sem dira. La stungu chipige to gosh soki. La ste dira. Ni sem gi bum che da nga nga chi da nam chau ga mo ni sem gi re wa di bum chi da che be re wa chi da ma che ni mi se chola me ai chi ga te yu ra che be re wa la so kari chela so ke pa li so ba chara sai la te juminga de de che hingo no mi ga ra de gen de ga ra to ji junju mo la li so ta chi la ga la so kari chela so ke 다 데데치가 루타동아 지기 추진이다 그마 숨지 탐바기 릭서 테니기 라림데 날레카니 와로 쳐도도 베피에 가는 유세슈니 데 이레 말리코 겁레민데 솔루토 튀디기 베코 커피다 브로지바 신년세 멜라루치토 옴냐니 그냥 가이도 라티 베네디기 년sen 나미다 코컵레 나미 니처 투토 주니기 때네 파나레 파삼칠랭게라 테타토기 파삼나루 루제디 버진 카카 강아디 코리 미초 세멜라 티버도 출루 가웨기가 세동데 게타 시라시 셀루시 카니와 hento도 지미데 피도 투기웨 골레 가라기 년생까지잖아 하시라
가카가가 고림 마초루 칠루가 위치 동게 다시 간주된다 마시루 칠루 담지 된당 아기시 벌도 가만인 이오마라 샘틴 사벌 젤레기 주 니로 세며 칠루 데디 이지야 칠루 기도모 세와라 바람 좀베tek디에비 담til라 요조 좀베템데에비 미사 소소베로 인강 생기고메 예사 소소베로 니람지 가동네 가가가 마고리 마초로 칠루가 미지 동게 당시 샘주대 자비야마솔라 겐게 비와루 지워고라 니버차야 칠루 차디 이젠차야 칠루 고도모 damchala jajam zumbe yubi hitamla dansi zumbe sadi yubi 미소소대로 나수지 가뇨메 이고 소소베로 참사지 가게노 가가가 마고리 마초로 칠루가 미지 동게 당시 근줄 된다 마시로 출루 담지 된다 다다도 록닌 베어진 바부트시다 다가 람나레 까카강아 고림 마추로 출루가위 지동케 당시 셀루시 그니와 hen도도 지음이데 대치빈년선 차이 다다르 두게 갑기선에 가 소설에다도 추진이다 걸마 숨치기 릭서 텐니기 레림나 자가도 메드스로토 티드베코 카피기야라 그잠보 그잠보 가손도 사람이시다 원래 좋아해 사람. 가데비 수남데도 더브레가 쳔마즈 할람 지아시모시 나 알레는 내주면라. 알레주면 주대가라. 유 수남데도 더브레 유데 다리나바 카치르베도 초칼로 다나와 나티치도미 노기사린 하네라 일. 데도 더베제 순데기 셈가이데 순 gem리적. 다리나바 남긴 데 로시데 주타메기 뒤베 베네데기 가라 데 파기 gem주 추기 gem주 베 어디 쳐와데 멋스 남마바 엔벨라 촌도. 다 찬디 벤다니 명메스 남데베데 파주 gem주 나니타 마통바지 아니라 펜 데스남 데도 베와징가 저기 챕터 테니기 레림데 고림디 베 표가네 저런 냠브로 요고시 다토닌데라 남부스치베 나선 잠을 따르디. 데 베와진 스남 처리기 텔루제 카니와 hen도도 디 템지야 진남디 세리 리베 아주게 미셰 사지 텐데싱년 따게스남 아이나리 주게노 렌데라. 됐다 나기 베와진 당이기 깨우디 다실레 텐서 스남다 나발리 피게 다도 취텐다 두고시 나 인갈로 태웅도 있는가지 도로비. 스남 땡하기 샵천남스메 미시 다 추기 베와지 까지 템잡에데 나기 같이 쉽지 되도록. 같이 gem질라. 다 디짐즈 베스인데 통구지 된게 두고 싱아 샵천남스메 미시 스남가기 레레니니게 미시 두고실라테 아트리 디펜 텐베오다 스윈신도 할람지 엘라스 투블라가 나센 심게라. Las de Goshen, Nina to Wisdom. Lasla. Tishin Zebe me to Dumbre Nalu Shao
Chushe karsalda hawa dohinalu shaume Chushal nale tenbe nurbudun karyeki Shile kaka dawe nale sunkenbe Dejin zebe menchun chilangori lebe nala samba zawe Yehu zebe menchun na 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 Nara nara na Lasso kadiche te sunam gi leju benyen sanana mo noire wo ye leju chijuma to gomati seshunela kuzambo Yanse to soki judo di. choki taben ko kaptham transfer pido ko chunashla Tabe maple khabi jine me mo di. dana le chani sumle gebe gan le mapale khase ni mi choki So charo to nam ge jujin de li ki to the nam te lo ka se le bila. lasta choki chu khatle ngen tage ko chunash Segiri lo segi garu cheda di gawato hezo ni santia iru kawa bunde chundi de me kawa bunde chundi de me Something Chelo ye de wando nam ke bajne cheda devi se dudem cheda devi se dudem last de devi se la mai laso choki te chine kanwa hento de bitende karato chonchon na ro yu kadishela kuzambo nuchu tabento de nale ungi du imbe mosh Puden la ko tamam din na chama tomasu te khathengi denan te gokapchi thopchi namson sem gai te shapthana chama tomasu tati tato thopte sem gai la laso ungi du jonda peda rixar kachira thengo de besi chire kanwa chodo be mi chin te tato zum chi ba chin cheshi chore gi nyen cha da be phini te tato zum chi ba chi khade phini be da pogem ta tato be wachin komtekangi sakasem gi tunguchi phini veila laso nyen tage gosunash pogem la sola ta chi khathen tamu sumi ka gi da pu sunam da tilin kurte shamale te sunam me te ko khathen na disnu te lejimbe nin sen se an shudola las kom te kangi sakalo gawi shin kam yeru kom te kangi sakalo gawi shin kam yeru pum chera da mi baten kom te kaya ngami po kom te kaya ngami po getim tegi nya shikeru chutim tagi de padamru chejenda ngami ta chejenda ngami ta anim chi jage la thu su chi laso pogim kaniwa hento do bitena de karato chunchon no ire wo yite pogim gi sunke de nyengo no bide mi karasim gago kadiche pogim laso la no chu je sem gai nam sum kar chela laso da de chigalu tere chuzeni da karma sumchi ge rixer tene gi lerim na taga to me meno la tela lo chi taga to ne gi thude de bese jire chala gi te komchi them ma chu bene de gi kokable ma chu bo tela lo chi dinalu taga to ne gi thude de bese jire gilam gi tab de ma de reten kokable ma chu bo la tela lo chi gi gi ti anda de su kem ma chu be taga to ma chu bo te de sulu thu gi ten zu zum chi be shuwa jin tere rixer tene gi lerim na kokable ne gi tele kitingang sum sum ni sum nga chi da sum ni tu ge tu ni sumni to ge to jida ta shigi tene lalen tam yu be wachin dun dun chi ko sumle ko jini
dundun chi go sumle kurji sumge tole jo tabde karichana seshunela da do gilam na ko ni suchi ko kablembe kana do ko ka pigela kuzambo Kuzambo lele. kasondo Tashkan le kama se tishrola. karma sere kadebe tashkan le dito to bregos Yena le village mbera juna mola. yu tarina vade dito to bregu karma kadichete tatozum jubo chinjang dangin be bo ya chin la su su ji be de Chandanin video lele. jang de to ache to do chi do ya chin de jang de gi ludom de thu go no si do Cheto to dumara lele. la so de boshin karma chuge luje chi ten be kan le diwa to ache to chons be gre yu luje de ko sunashla Mashimele beda ngage chapter 10 beto di gadbe jungsuba. cha chingen ta ge ko sunashla Laso tumbuti timpi lele. las Tasha jimbe kuzu Denden dombo zombe Chu chu den lebe Chu chu den lebe Yimi chunko ni pan Yisem chilejin me Tabu sadin di Tabu sadin di La son sarchela la so kaniwa hento to bitena de karma kadichela kuzambo Kuzangpula. kasondo Mongol jurmi de Islam judala. mongor jurmile yeshil hamoya Rinchen lamula. kadebe rinche de to brega Ila de vedala. la sta ta to sum chibo chinga chige reksa thenigi lairim de phe gara yin rinchen te chorage de nalu ko kap to de do ko kap pido go sunash luje de Lasla ani Septade ani tete ma ninsina silab nivin la. las moy nyember de bon go sunash rinche Ni le mi chusho digi da sadanam yangu mashe ni ko binangi na zudi digate de ruba macha Yum ama me bishi lumo Yap apa chegi katada Da pinchani ko so jo dalu Dunya sengi bamate Da pinchani ko so jo dalu Dunya sengi bamate La sola la so kaniwa hento de betende rinche kara to chung chung no ri wayu kadichela Kokam na vilu karin chela la so kuzambo Kuzambo la kasondo ya tashian si raptile mai permanent sem di shudo la kadebe pe marinze de to brega yela dana nampusu chibe imbela ta tarina ge saluzum chibere nampu su chibe te suide de bewachin na nara de side de dembe sa chika themba le halam chile nam chue gami ga sugo be me be ma mel ani dula ta tatuzum chibawachin ga chige riksar thini gi lerim din nale korimdi be pe gari te pe ma chore nyen sen be shu jo de mosh yela de bewachin shugop chikane min no chore luje de ko sunash be ma las ranga vidin se chidonim chegi de juda bunga semya hile megawe bunga semya hile megawe chidonim pari judalu dimadi suralo nedu Sulo ba mi go gi ma che lo na ti do nim la lo
changcha chum chegi de juda bunga semya hile megawe bunga semya hile megawe changcha chum jai jodalu bagadi yaralu nedu yalo ba migu bagache lo ona changcha chum nahalo yalo ba migu bagache lo ona changcha chum nahalo Sangha within se minchum bum chegi de juda bunga semya hile megawe bunga semya hile megawe minjubum pari jodalu chuvisin suralu nedu solo pamigo chuvisin lo ona minjubum rahalo las solo la sola laso pema kaniwa hen todo bitena de karato chunchu na ire wayu kadichela la so karinchela las ta do dugya khabgi sanika social fm mega scoop de gupchuko ni gupchuko ge ge tholebe teram rasigi laluchi te janda gi tholebe nyensen te laluchi jan thonali pha nyensen me karagi Dzongkha musing gi lerim de kaniwa thugi we kolin nyensen jujubo na ire wayu seshuni te ta to girin lu bewachin chusingi da karma sumchugi resa thenigi lerim de kaniwa to chedo dobe dugya khabgi sanika social te khatu mi de sugi la support zele sigi jali pudo zumji be masude be sechure puna zongchen na lutung kari eki pudo zumbe kaniwa hen todo be ten karato chungchung na ire wayu seshune la da tato janda tugan de nalu ni magi chusingi da karma ngapchunga dun lapchi don de bedo tibe ne dege de chongde gi lerim de rembalu halam karma sumde chigi zira imbe seshune la tibe ne dege de tare riksa thenigi lerim de chibi chodoi de nalu kokable nami kara lu hi lera kariche kokap thop masumi de zo tare nabalenga chigi lerim de zerim pati de be phiuda kokap yerim pati de phiu de dinalu kokable naw na ire wayu seshune la da chongde gi lerim chuzu sumgi lerim de marin chingi na ke tare nyen se me kara thuto chunigi tenle luje de sugi ta khale hale mile semela de kachi thom dalu hale mile ina dawa sringda charugi tendu yebegi luje de phido nyen se me kara gi ta to gi luje de thugi we koli nyen sen kari jana seshune Menchung po mi shere halamile kendati mamina chizum labi mori hitsamitsa kayunangi oma mapai da demzum halamile chegi shere labe ito lami shere Samitsa chuze beru tube ito lami shere hin samitsa chuze beru tube
Laslata tatuluji de sugi takhale tawa srida charugi tindu begi shabta hale mele seluje kaniwa hento to chimi de nyensin de begi panara jana chukan dinalu churugi chuze sumda karma ni dem chidon de bedo de benedege tetare lerim ge thoda chi de chuze sumgi sondegi lerim chajub de jana shugela ta tare sondegi lerim nalu tensin de bewajin kaniwa to wacheto do kaniwa kha cheto to chi la de linche Dzongkha kanzu ge ognalu shi sube de begi de cheya chase 뉴신 소셜 알린 탑되기 배서 진배 배차이기 콜레 텔레림 지조데 미르피도 세슈니 라텔레림 디날레 마지라 라진레 템비기 응오시 데스 알린 탑되기 배차데 주소 데스메 손제 탑내기 튕기데 주소 배우다 탑데우 마데우데서 가데베도가 데스 세네기 텐레 미데다데 레데데스기 하들레 잡죠 배급데서 가데베도가 텔레림 디날레 레조 브르닌 센수 년세메 가라기 투게베 콜레 레림 디년세 나슬라 산에 소소를 봐대 장다 뉴신기 레름 인센 남용로 총들기 레름 퓨드지갈로 레름도 소되기 배 장다 좀이 뱀바기 가들고 구상보 세션이라 대다지갈로 다르기 총들기 레름나 좀 집에 와진 다른 나방아지라게 합기 주로다 뜬디 민음 라라 소속이 내갑다 뜬 총라드서 마라울래샤베도 엽다 디 나딩이래 뉴통기 투토이 레름도 남섬이 용다 튼도 엽래 다른아지기 레름나 좀 집에 와진데 뉴통기 투토기 레름 고른 탐미기 대민음 가게 ngoma 힘짐이 포탑접 도정원된 같이 다지가 유세션이라 지르당 베도좀베 코라기 카돌레 샤브라테니기 뉴통기 레름지 고른 탑디기 베디주도 유로 다도 코라기 카돌레 고른 탑니베 유미기 뉴통기 레름디 샤브타기 레름메마 랑깅 오타세디 데 젠나 마라우치베 고른 탑도 유블레 디기 콜레 총델기 카돌레 가데 베조도 유비나 코라다 지칼로 딜렌기 레름지 조디 유미딩엔 센수 세션이라 다 디다치갈로 당바드라나로 다다도 순수기레로로 뉴통기 레름 툭툭기 레름 피밀레셔도 몰라라르지나 장다기 카툴레베 퓨데 라르지 라라소 스미디 다주기 카툴레 조베오달로 다 나기 카툴레 랑깅 오타 세미기 툭툭기 레름디 베와친 당아치기 다우달로디 헤마 베유미드스다치가 아치치 마라우즈메제 오메발라 다 아니보달로 딘달로 덴드르베 밀레셔 유드라비로 랑깅 오타 세미기 툭툭기 레름디 구즈구비기 차르지치다 네캅지가 데베 토잉가 아님치 소나소바진라 구잠볼라 레피임바 다 드즈명아처럼 잔르기 레름센 주미 데도 개합 난큐 디나트민날레 야진 당아처럼 용들기 톨레보돌 피 개합레 파이센 주미 여봉 가르루고 잠보스 슈네다 제가 데 담바라 말로 고갑 나미들로 거리체스 슈니 데 지르당기 가처럼 개합 난큐나 베데베서 지르다 데피 개합레 따잔디기 베 옴비기 남디나 당아처럼 두 개합나 좀치 베워진 뉴통기 레름 레샤라 촌델라 이루 당아치기 도도날레 순도 좀베 마도치 세웨기 남딘날로 데가라 라라소소기 캐릭리 덴디기 베 소소소소베 제도 온세슈니 이루 랑깅 오타 세미기 레름디 데 젠다 마도 카치 엽서워진 당아치기 레름디 샤프타 테니기 레름멜라 데 쪼라나지라 두게 합 세미디 잠링기 덴날로 데 마자라 명anga 데르 모치기 데 숨숨서레일라 곱수기 게합 중구질레게 미세 아니 베오달로 데 디게 합디 윤텐베 샤고 브로치 베와진 랑기 람루스 카키 드즈메 근체 남에 섬에 개합 젠다 마도위기 캐추 징기 람수치 임메발라
대 아니보다 랑긴 오다디 랑기 단지 배고 카체세 아니고 시작 툴로 대 레름기 미 랑긴 오다세 대 조랑 아저라 주된 대 카키 랍탕디고 인지슈니라 대 종가기 카키디 쯧더베 잡 제즈메가 자라 타디 베베 세셰베 땅 타디메비기 세셰베 땅 아니즈미기 레름베 인지슈니 다 아니다 지가 대 릭데디기 백지 가지요 모소치 툭툭이라 다 디나롱가 자라 샵타 뷰드라이메발 대 뷰드라디고 시작디기 베베심다 마자라 드 탑디기 베 텐더베미 니 답심다 대 아니 아시 마도지베 대 미망로 툭툭에 임베 칼로 고아다드에 임베 디기 나두니나 레랑기 람스에 단지 주스탑로 베니디기 대 아시 마도웨 요마세 대 미디에 랑기 모타세 마자라 기 케주 주니기 된로베 에피소드유라 lasla te lerim disnalu kachi sudre ga de da nagi kaselvera sunande da nalu thotudre chian jigobela ta datogi dilbeodalu da ngachira da chijudo zumbe tuktogi lerim disu maro dero ra godemba ma lasha tundigibe de lasha chira dinalu goden tawdigibedu anbodalu tugi habde chunkujibe de dinalu mi da michachida matamicha ngibe tenbe kapsulo de lerim disu gadebe tawngasno yanji godemba chibe bodalu da dinalu najunda devigi de kokabdu sutunigime inroe de 총단에 거 디자세 베즘베 라로에 총기 캡사지 호급대 같이 해봐라 단베보다로 나기베 워친다 나기 레림 디좀지 고든 타베갑슬로 다나루 짜마동미데수 가데비에 모스 노멜라 다도 나처럼 레림 같이라 고tin 탑디게라 베데베사주로 데다티투위기 데세로지 마발라 네메 아니보다 데다티투위기 탑럼지 로라나 소소기 뛰었동 대가라기 베데베사주로 차지데서 잠디기 유스슈니라 이루다 믹셀기 데카 치위기 된다 집디 다토기 레림 랑기 모타 세미기 레림 되고 힙다디 뉴럴기 톨레기 캡사 멤버십니다 레림 아니 고tin 탑디기 베 주두달로 랑기 람스 랑기 카큐 랑기 케추 찡기 지다 마드위기 마지라 드비기 모타디 마드우치베 밀로 고아다트베 아니즘지 두마레 세미 미기 나왈로 주 미기 투칼로 덴숲 조숲 조치 배워진 레름딘들레 뉴럴기 캡사 남세미 마톱디기라 베데베스주로 말로다 마데오다 케규바 가네미라 조라 데 디날로 네비기 세로데라 다숨지 여버진 델레템비기 케세디디 데마체레기 람스요다 랑기 모다 단지 베니굴라바 지지 디고슈 체수지 조알레 된디기베 데 디굴라라 미디기베 피도 데 마지기 데 티투베기 세로 가림치 내용과 아니지 데록 렌수베기 차시딩가 지기 점디기베 유라 lasla te nala anchila daru datosun se ngachigi tuge habnalu gorin thabdi yurra ma shuchira ngachira jabra tenigi lerimdus gorin thabbeodalu dadisubu wachinga chamatumdu se damthubeni ats jambe wala te junda budarik sarte kagi tenshimidi ki gale jum yumidi tanbe bodalu damthutubi asume wala tato nagi lerimna zumchi bojinde nagi sundu zumbe ngachira ge habki lamsul chowtun zumchi be bodalu tammi philita tawogi ngachira naznalu lamsul da devegi yonten disu kasum yebina mingum laluchigi phikhalu te lu lam mashidara beru 나즈날로데 연된데 자체호베 오니메발라 단보달로 짜모도미데 수게 담투디수 좁니기 된로 세지데수 가데베라조디 몰라 라소 아니보다 쪼라 나이 순도즈메 나나 유미디 피가 뜬고데 같이 몰라 아니보다 마체라기 짜모도미수 베데베서처로 디생아치기 물로 고아치 베세일라 당아치기 레르 많이 좀치 온도세 델레르 많이 좀치 온도세 갑로 남메 섬이 단두게디기 쪼와케미기 미곰 다 잘하슬라 데가치기 바 테카르도 안에베고 스미 세지드스에 가네 바 슈슈 미디게라 베서처로 공기로 쪼와케디 얘기하는 거 오메발라 단보다 나기 순도즈메 담바랑 같이 콘로 대시윤지 장고벨라 시윤기 계세지 콘로 고베 쓰슈니 가지모서 와진 같이 십설 징기 대세시디 남딘들로 공기 십설 배고들로 콘로 시세지 차라 장고베 니버솜들로 대 공기 뽑단 수디 여미기디 남번남스미 미조엘라 당아지 다치 슈도즈메 미젤 합지야스 농아지기 단달마 세정 오마디 담비가블로디 밀래셔 온시베발 다안달랭 같이 가라 토게잡 델렌짝도 당바잡 델렌니바잡 숨바잡 베글레 앱징아지기 미쟁하다 캐치데지기 밀렌라 아날레테 잡에 볼레 잡 마음에 볼레 세 뉴메 볼레 짝디기 홈달로 때 강톱사 또 콩깨고 비사고늘 콩깨 수미 된다 세디기 셰고비기 투스 남디날로 셰디기 베베수미 드명omso 아네베가 지기 둘렌 베니 있으시니라 대 아날로에가 지기 포몬 예링세 카데미라 디날로 포기 아님치 모암세가 네미 양진데 포기다 암수 가 인디게라 베데베서처로 코노 시엔다 코나기 대 랍니기 하니기 럭절 옆조지 바와진 지기 고갑디 퓨처 조뱅가 지기 세지드수 가라네베 소디율라 대 이르에다 짜마동미드 수기다 공기디 나기 투섬시드 좀에 나기디 다 레림디 주도 위실로 같이 합기 람술디 니드스로 고다피 수바친 세위 투섬이메발라 데 이르에 말레짜마 동미드 수기 다가기 랑깅 오타 아스메기 레림날로 주심레 나이 게서바친 수르치가 되고 토고 아스노이 레와기 베짜마 토피메발라 담보달 수르기 레림디 수데 안친 짜마 동미기 장카다 티베 나오나스 시진 록실레 존에베 요비나 양진데 다돌레라 수르디스 아님집에 베고베스 초라기 카들레 녹삼당디 요비나 데콩 짜마 동미드스로 수르기 레림지가 되베 요비나 칠라
lasla 아니 남스미 레줌치 메시슈니 라니 코아페 옵지 아니가 지기 수요리기 레름달로 다다징아기야 공로 슈달로 데 찌르당기가라 고진비기 카툴레 베베오달로 레오리치기 콩베야 소베 다짜모토미기 테갈레 솜달로 다음 디날로 데 공기 두세지 쭈고 네즈메라 디날로 짜모토보 옴비기 남디날로 공기 세로 아즈레 호라 네디오말라 다니보달로 디날로 짜모똑디기베 데 두드지 튼 앙당반 이와 숨바 튼주이기 남디날로 호라롱아 지기 수요라 딕디요라 다니 수요라데 데젠 레름수 줌베라 데 투마폼베라 유스슈니라 카 니니베라 세슈니 데 다징아기 슈도즈메 콩기 디날로 데 짜마 똑디기베 주두이기 남디날로 마지 수요라테 링공트디기 뇨모스비 수요라데 같이서 와친 코라기 디날레 토비기 냠뇽 이바 디날레 토비기 연데 숨바솜달로 콩기가 제라기 두비기 메델로 펜 토비기 차라지 제나미데라 링공다 데비기 수요라이라 담바아니 디나드니날레 코라 디날레 데 게폼르피기 남디날로 데 주솜달로 데 가기 게가 톱지나 디다트투비기 수요라데 소테 또 체도도베가 지기 모르 체도도베라 딕디기 유스 슈니라 안베오달로 데툼 미범세 아니지 슈자기 도돌라 lasla de didachigalu dato sunse lerim gorin tapchame disulu tabodalu da sure disuru laluchigi de chigil australia loknir program de laluchigi num khod disuna be anime besa thongme mola de nagi khatule de sure disu borche dokto bi bilojime de majigi di dato gachi yobina de gachi mishibe mola inroe le khepsamin chom mijapsala be bezumbe da sure disu borche dokto be jinja de chamo tongme disulu sachi jinge selapshinan de mapule chorai khatule jina jingo mola dani sure disu borche dokto be jinda wachin de lerim di jududalu choralu khepinchi yunisumbe chorai ga de thongmela 라솔라 다니가 제라 수레디 다 콘로 데 borche도 be 유세미드라 소랑아 지기 코라기 되나기 뒤세 코라기 연된도서 되나로 주담비기 남는로 데다치비기 뒤치디 필요피고베 니기 난진날레 랑깅 모다 세미기 레름디 데치다 마도지 인시 슈미디아 되나로 세탕라 아지치 소소베 여빌라 다니 보달로 코 유법 데미 명음들로 피위기 남진날로 내가 지기 카툴레 캡사 소들로 다음 가지기 가데베 이로 가지기 딕디 유미 수레디 공기토 이버 솜달로 다지 가 숨베 쇼도즈 메렌탄다 데베기 수레디 공기 남 중말 아니 좀베 당가 제라 고딘비기 카툴로 조디기라 베데 베사치로 다치 쇼도 좀베 마사 가dem지 존이 임바가 수레도수 가르치오다 가dem지 존이 임바가 아니 지기 세시디가 제기 가데베 온반선이 나기가 지기 딕딕이 여빌라 데 디기 아니 보달로 가지 캡사 borche도도베 남세메 뉴들기 톨레베 borche도도베 데소 추루에 임베 마추루에 데랑기 디날로 규밉지 야소 버진 쪼랑가 제라기 레름 디기 톨레베 메미기 드브데딜레 텐디기 메데다 게합기 람스 디나트니날랭가 제라기 캐슈 찡기 람슬로 샤진다 규구르 여비 명음 차차베기 나와롱가 제기 레름 아니 좀 지피 야루 투기비 근초기 최버스로에 데메 녀롱노 짐버스로에 데메 풀로 게합기 데라젠기 주 ngomachi 아니고 네니 임발레 텐디기베 마치기 캡사라 아니 임베 제오메스슈니 아니 볼레 텐디기 데타마치기 캡사 딜레 하베기 데 캡사치 미니즈메 톰메 안보나가 제라 타탐시기 골레 라섬 남다기 골레 차슈니디 데 쪼우라 아니고 텐디기 베유스슈니라 초투드라 날안 지지워진나 다도 순적이 아 숨기기 레름도 수버진다 로 고든바 가인 거리니 몰라 델라루치디로 뒤치 탱당바 사베 탱이 바사니베 조디도 볼라 나기 멍비기 자신날 버진데 뒤치기디 랑깅 왔다다 탱당바디 다 탱당바세 말라브로 랑깅 왔다데 탱당바디 뒤치만 모슬라 다 사플리 버진다 탱이 바 숨바세 가데베 베니 차지여가 대안진데로 라루치 뒤치기 캡살루다 대안지 뒤치기 포 버진 초투디에 미베발라 템보다 나기 카툴레데 멍비 차지지 가데베 요비나치라 라솔라 다니 나기 순도좀에 임벨라 데 쪼우랑아 제라 총디자비기 남디날로 가치라 베위기 남디나 베디베사 저로라 칠레 텐디기 베지 중고베발라 데 이루가기 랑깅 워타기 테가 숨다 다치날로 세디기 슈도숨베이 디날로 쪼 뉴들기 캡사고 시작디기 멤버십다 게합기 테푸니기 줄로 펜비기 모우치로 믹디기베 당가 제라기 게합기 람스에다 샤진 루게함날로기 루비짜사 루비 초통디기베 루비기 람슬로 샤진치 게 마숙도치 베와진 대체로 폼비기 심해발라 데람베루라 나미세미들로 기쿠르치 여발레 뛴디기베 데다 데베기 디날로 마치기 마차치 람베 데 고딘 탐디기 마차치 람베 톰로치 베와진 쪼랑가 지기라기 데 믹디시베디 베사치로다 마치기 레와시베디 베사치로다 람슬디메발라 마차라 루비 모타티 데다지베 디나트니를 고아다트 베소비기 탑로 믹디 임발레 뛴디기베 아네라 중습도치 베와진 단날레바 림바 신동가 지기 데 고딘 탐니기로 bombe 유스슈니라 가지모서 와진 이산날로 주미 뼈가 인디기라 베디 베사치로다 데다산날레파 주미 잡제름 제기 우즈 주쿨라로 다사 파비 견디 라버도에 가자라 유칼라마 주미기 명음 게쇼 펌드서기 데디 남메스미 토기발레든디 안수딩 가자라기 멍 부질로 트 모습으로 집에 왔지 다 반달에 해주니 냥가도 발 아니 섬좀 집에 데서 탑로 믹디 임발레든디기베 다딩아기디 마라기라 쭈브로 집에 왔진 고딘 탐니기라 와유라
다 디다치가루 다르나방아 치기 제살로 보다로 입지 숨게 렌도데소 데 카든 게데 주보다로 라루치기 같이 장다기 카틀레베다 다치나기 순즈메 유칼바 주미기 미드수기 타든로 인슬라베다 투토기 레르민 생갈레 두게합 카텔레 차고슬라베 장다날레베 뉴통베 퓨메발라 데 디다치가루데로 라루치기 콩라기 레름다 뜬디비기 데 미디다지 페이스북 날레베 콩기 데베 베슬도 세슈닐라 데 이레다 또 랑기 ngo타 셈디디 고덴 탐니 베가이메발라 다 아니보달로 나기 카틀레다 장통기 카틀레베 두게 합기면서 술을 잼빌 주니베 요베나 양친데 메데 다주드 수기 카틀레베 주니 요베나 아니치기 콜레라 라슬라 다 치르당기 다르나바 로제술 칼라샤도 이로에 마치 랑기 ngo타 좀치고 임바친 랑기 ngo타 딩아자라 두 장통 이비기날레베 데레자 님다도 퓨니 인스슈닐라 데 믹셀기 장통기 톨레 퓨멈 데 고갑 옐라치 딩아자라 다르나바기 미데 다주기 톨레 데 퓨디기 데옹스슈닐라 데 쪼랑아자라 두 장통 이비기 톨레베라 퓨니 이 아니베올레 데니 잉아자라 두 게합 종가 케치기 데밍 가라기 지순이 임바게 마체바 장통 가dim치갈라바유 아나파랑아치기 레름세미술로 피수스슈니 란보당아치기 레름데 데 장통 이비기 톨레라 퓨니일라 다 랑기 ngota서다 다치 나기 순데발라 랑기 ngota기나로 마쇼라 랑기 카케기 톨레다 람술드스기 톨레베 데스유드르다 디좀기 데 투토기 레름데스 인세 이로에다 디나루 다 라루치기 보친 디좀기 팀라다 뒤베 와친 랄지 옴게닝 카이도발라 단보다 부나레베시나 가치라 팀 지민드스기 되노 투토기 레름데 안진 샤프타오 양친 인체기 레름다오레 가데베 수디여 가치라 라슬라 다 ngachera기 다르나바 데 샤프타기 레름데서 데 지신이슈베 텐보다 데 담가처럼 두비밀로 조마로지 레름 마로지 지니기 고갑디 데랑기 못하디 인일라 데나가 잡서와 징가처럼 가게기 톨레베 데 연된 남의 섬에 받아서 죄솔 베니기 데난균을 고다주 베니기 총 인디베스지로 총기 골레 고아파 베니기 고급 자체적이 요다 담바 데 디게라 가운스 슈닐라 니버솜다 당아처라기 람술 세운들로 데 가게고 잠시에 미샤베 디날롱가 처라기 루비기 해주 징기 람술 임발레 되니기 레샤둘라 데 아니보다롱가 지기날로 니 가데미 모서 진 꾸인기 에하다 툭툭이 에하세 데 꾸인기 에하노 임조지 버치 다지 슈도 좀베 종카 가게디 임베발 다징가지 공루슈미디 다 툭툭이 에하나 소들로 나기 순도 좀베 내가 제라 루거기 릭드스 행아 제라기 캐주 레샤도 발람선다 내가 제 이컬러바 주미 베디베서 주로다 템지미 카 인디게라 베디베서 주로 툭툭 준비기 칼로 랑기 람스디에 단지 베촌이기 치르툴로베 융자다 릭서디 멤버 샵트라 뷰다 잠지 내가 제가 잠마 도미 속에 같이 배워서 같이 명음 질레 계기 바나 데센치 소심다 데 토게 잡을 아니 공기 데 뷰드기 샵트디 데 리우 트랍디게 베심나가 제라 루이 쳐벌로 믹디게 베디날로 잼빌 피용서 슈니라 데 조치갈레 아니 뷰드기 샵트라 도 트랍디게 베 피니 데 조치갈레가 제라 가기 돌레베 피니라 라슬라 다나로 주 고갑실라 다다도 안좀기가 제라기 미기 통살로 디좀기 레림 고덴타메 레샤 튼베 갑슬로 다말레 팀즈미달지기 와이 안좀기 레림 고덴타도 캡사 bombi 보니메로 가라기 배우메 땡가에 베다고 베스노베 다좀기 투섬 지니기 카레도 발라 다좀기 데 투섬 지미르 유베 와친다 디슬루 데 베탕디수다 대안진 디나루 캡사디수기 콜레이로다 데 총잡탕기 콜레이로다 초르기 카둘레 데 콩디슬루 주네르 유베 와친라 라슬라 다니 마저카 치위기 데된다질로 주니메발 지르당기 가저라 개함날로 베디베서 지로다 가티 베디베서 지로 대안즈미기 레름데 데 야와 마도베 피조들로 레샤도라 믹셀기 가저라 두게 함나 숨치베레 아즈미요 통기 레름도 레샤고딘 탑디 요홈비기 남진날로 데날레 손도 좀베 마지 니콘돌레 데날레마 자체타베디 슈니카네미 이루 대안즈모 오미수 임도지바 와친 라라소소기 탑릴레 데디기베 카마로 마도베 템멜라 이루 다니 고딘 타미 가 인디게라 베디베서 지로 땡가라기 노루 치루 릭데디기 베 슈루치 바와친 랑기 시미기 라치 임바친 데제바친 레중도 세슈니라 가 잡서와치 페나 당아치기 샵트기 레름 멤버도 랑기 모타 세미기 레름 아니숨친날로 옴달로 람술로 샤진치 충고갈레라 아니 람수다 릭자차타베 데디기 베 bombom 벼달로 랑기 하고야발라 아니숨치 고딘 탑달로 랑기 시미치 벼달로 피세치 뗀수벨라 데 아니 랑기 디 하지 마고와 디날로 자와 탑다 브로치 바와친 랑기 베다 브로치 바와친 담바 파기디 피세치 게 마수 쥐쥐데 마수사 이버솜다 랑구나 델렌테 미기토도디 나기 손도스메 바 캡서 요도메 마에세 이메마레세 데보들로 한날로 가데치 구도나이나 가뎀치 구이코이나디 데 미켈라 아니보들로 디날로가 지기 타우다베세디데야 미니데치 샤프라텐 미니데치 롤라 미니데치 리우주도스메 톰맘 데보들로 제비기 남딘날로 레름데 촉탐치 또비기 니말레 구속디 주스레 마타준세기
가나 민검 가dem치 단심 타고베 민검 가dem치다 자와 타고베 이사 가dem치나라 파조디기베 안수 벽오미 데수 가랑아치 이도도 메타오메발라 아니송아치기 군나위기 시지라 이멜라 다게시 디날로데 헤말레 냠뇽치 랑기 시비기 찰라치 임로치 베아바친데 데 제다바 모두 메베 제오메세슈니 가찹서와진 데샵라 테니 이루이 잡니 이루이 가치베디 베서주랑아 저로 드위기 람수치 메발라 데 쪼랑아라 혼톨레 슈니세루라 데 제니 임바친 차시 레줌베 쌈심다 다랑기 케미기 찰라치 제답조치 베와친 레줌베라 주니 임베 세슈니라 고급나미들로 가리치에스 슈니라 가줌선 다 장다기 안수미 레렘달롱아 헤말레 루기 고급 나디베레 데다리나 고담바 데자마토니 고급 톱실라 나 두세기 라마소바 이루 다리기 테가솜다 다마지 가라 슈세 이루 자마토미 데수기 아다랑아첼로 데 숨숨서라 유라 가데베 오타베 가데베 베고세 다날라마 젤루기 둠라치 쇼와친 쪼라 데 레렘 젠다 마도기 ngacha라 지유비기 레렘치 베올레 튼데기베 레렘데 주두이 카블롱아차라기 뻔냠 게하 토미기 뢰장 자마토미치 인디게라 베데베서 치로 왕가기 아니기 날로 자마토토베 민곰지 인소들로라로 뻔냠치 게수비기 레렘치인라 아니 베올레 튼데기베 종카이 카킬로 데 샤주니미 데즈메데 인게 케미 아누숨 소기가 지기 레렘된날로 데자마토디 거르자나가 지기 민곰 챤아 양친 키지 데 키질레 데 야당아 지기 적도 메르블라 아니 보도 데 자마토니기라와 유미초기가 절로 대와 제디 거르자나가 지기 토끼 잡심레 데 적도 배우서 주니라 아누숨베라 데 샵다 챤미수베르라 데 샵다 챤니기 쪼여 바진 가자라 벼더기 샵다이 민곰 실레 민곰 게기 데센치 조심다 데가 제다 지가 대와 탑나서 주니라 산에 칼레파 장다 종카 뉴센기 레림겐 세미츠기 데다도 손들기 레림날 좀치고 와진 가치라 데다르나바 게하비 주로다 든 송잡루 마다우 유미수기 날에 데가치라 툭툭이 뉴통기 레림 수기 콜레 레림 지조디 유미디 뎀치 겐센 사이세 슈네다 지칼로 슈마임기 손들기 레림 퓨다 지칼로 로드라조 잠베 제오 세슈니 데다 지칼로 데나예 다른가치 장다기 주신도 가치기 레림날로 데하도 나메들로 데나메사마 가서 유세슈니라 가리체라 다도 추스숨게 촌디기 레림 자줌나루진 다리기 레림기 토데 팁도 지버진 륜즈 종가 가즈기 옥나루시 주베디 유베기 체야 자세 등윤시 소셜알린 탑디기 베소진 베베체 예콜린 베세슈네나 티이레 다레테 레림기 토데 티디기베 하제제테 디나루 탑디우 마두지 텐디베 레림데 소수지 데피고프틴 세슈네 디루년셈 가라기 투기 제버제디 가리자나 세슈네라 다 레림 토티나루 베와진 추제 숨다 कर्म 숨줄루 루제 config 레림인 벨라티 데렘발루테레 कर्म 딘데지기 지도 디기난킬루 투게 합게사네 카 소솔레바 랄로지 람라세기 심치나 주디기 베년센 랄로지 파츠 치메기 샤다 쇼가 람라세기 칩코나 베년센 텔랄로지 차라 나비기 샤다 쇼가 팜핀자타 토세드지가 동고 쳄디기베 FM 메가 스kup치다 kupchu다 kupchu코니 kupchu코 게기 톨레베 송거 뮤싱기 레림 년센 미티소 가라 투토 주니기 텔레 날레 투토 루제데 저림 파티데베라 피게라 다 따투기 샵체디 숨치버진 가추 미비 미세세 루제 가니와 hentoto지 도지다 타실람니기 텐디미데 피도 년센메 가라기 투게베 콜레라 루제디 년센 카리자나 세슈네라
Janda Dzongkha gileri. Janda Dzongkha gilerinde çoba çusu çule çöbi jelegi koçudi. Çuru çusu gusun sulu müsünda çuru çusu gule. Lerim su çarjube çoba çusu çusun su püdi. Lerim suya çusu keçi jigirin. Nyesul Chabdada Mimang Selda Zaka Sangin. Chishie, Chicho. Sunda Tamji. Sunni Jurap. Sanam Tapdin Soa Najin Kang Luchugi Lerim. Lamsul Chandatua Thakur. Dinternet çarju. Amsu. Dzongkha Date Geo Kofel Shirik Onur. Alu Pyetam gilerim da. Sonje gilerim de söyleyebeka. Çegi lerimde. Sezada tüza tüşün çugi kablo miksel gilerim. Ngursul Minyam da Tachap Tanigitun Jundra da Puda Jeda Jem Luze da Tangmo Chachi shamlo gada shudola
alu sugi tulu alu da nyenche ilerim Rixel Denduru Gerap Latin Rimjin satim da chatim Namthar Duntakudin Janda Dunso Chungrap netang Natsolerim Jenya güçünde çay katen Şaptra damkada şaptra tenitsu tsidi çonanda yünte Kuntu çengi lerimsu junke Dzongkha nyacha nabe nyömbür şudo yöble çandat nibigi lerimsu FM Megars kupçuda kupçuko ni tele kupçuko gagi tole senna La solata tatugilu jede kaniwato acheto to bete chibinyan san sauda chika chan tukan dinalu chirugi chutse sumda karma sumchu thamba titi don digi beto sishune lati benedigi taregi lerim ge thoda tidi be chutse sumda karma sumchu gi lamsu gi lerim de jan shuge te tare lamsu gi lerim nalu tensin de bewachin joptin de lunga ni silab dozumbe tela da jo kachira be de sichure ngachi gi tamba tende chungu chile gotsu digi be te ma chang pyu digi be de gotsu bi sishune latani benedigi 가라기 킹급디 마찬디 카치비 피고비나 마찬디 데베 피다 브로치워진 날리말라다 저와데 수카데 비주도가 데디수 킹급가니와 게체 스슈네 라티베네데게 데타레 마찬디 카치비 피고비나다 데디 피고베기 콘데 기와데 수카데 베여가 셰프 톰데수다 치가 튜어 틸렌 베레림 카니와 조와 체토도 지조디미데 피도 레림데게 년세메 카라루 펜 bom베레 토스베기레와유 년스나시나 Dari rangluk lamsulgi lerim nalu shudil pinsum sobigi kablu marchang pisul yumigi kole lerim chi sodu yumidi sensu seshuni ngachere gyakam nalu lungcho khalepa tende tsesung chungku chile miru dinalu lamlu da thidi marshangi tender di tsido yupi marshangi tende dia dambu chunale duje serkem gi cheba se kha chewi gi la disu gachira beru tende gi segoi rimbanalu gothora te marshangi cheba di pisul yumide dare bane yemaka imbera de manyamba besul yupi Dia nyema temba sangi chomdende she shubigi kablera ngachere kya khamnalu benkar da pinna gi chulugdi tadi yuble temba sangi gi tu kya khabdigi milo khawar rita gi yulda dinalu nemitsulu rita pas lapsu yupime shule dugi phojur da tundi sangi niba ugen guru rimboche joje peldin atisha bumthangle gomchen hamina tatsugi shabgi chakdigibe dambu chugi sabindi tsuknanu iru rodendi leshumjibe jomatube de shule chilo chiktong dugja chudugi lolo kaju tembe dapo lam shabdu ngawa namgegi chipka lolo judi lomengi yuldina dambu chugi temba thana mase rangluk lamsulya khara nambe choda tewa yupeso nanu de chutim dagi dupe getim segi nyashing se lapsu yudosumbe lungcho khalepalu luksil chisumbe sodi nammase dikhat nemi kharalu miche changma chudugi timlu ya chamnani ngajera sata rinsale pajoru dambara tunjilu sekim gi cheba phidi tunjel phisel yopshindu sigi khatule beru zegoi tendulu barche miba lejumbe tubni imbekha kudin cholu lekmin gi marchang tendil chiwi gi chajin suyip mase chinang sansum gi chebi dele ome nimbo magi yangdin kare zumbe kowi gi pulu dui nimbo cha jamsu zumbe kandi dupaka jubi kechen dambasugi chinle shi chala kajira zamdi beru peli shi gemboda pelden hamo
Legin jaro tonjenda kasung chechung sugi kiwi lungtenda tidi zeble tendi dambara rigda kilkur thamche nisu mebi ngo pelde lamaluda niba judeshi laso tsulu delen sumba nesumgi paoda khandumada dutre chembo gena shubi chokchongda shinjongi khanduma tsulu shiba pelgin mahakalada namjur yongi dalha tsula khangi suma jaru mingjen korkade da cheba tsulu delen ngaba hamisindege dowa ritu kene namba shidibi semchi tsulu nangi chebi sesu chebachin zambe lahadisu kachira beru ken barchi miba beme hingi tubi tenjilu migdi marshangi pyudi torsir yupime digi kole tiglamgi lebe ugin tenzingi shemina tamaba marshangi pyuto gobigi khungda jumsindi tatumda chishuwachin maba marshang simiti zo ngachiragi tangphogi luksule bawachin zo tangphogi luksule dongchangse chikali gyumdi omdalo nanagi nipdigi telete dongchangse keni chituba digemi kashimo sobachin zora tele nanagi nipdigi chikagi gyumdilu semgi dinglera suwada semgi dinglera tantuta towagi tole kosuwa bewigi dasun chi imbe tele digiye mase changi ngachira hema changi ju changi papta ngoma thai duzilebe junju bene digite di duzigi rangshin imbe duzi imbigi tendelube tele de papchi gyumdilu te nana nepdigi khatule tele de zithongda dana yubigi dasinu tele de marshangdi kangbigi lusudi maba anale suwane be junju bimbe shuni Dare nabe ngacheregi gya khabnalu gadun tendri tsisa namra beru tendrilgi koto marchang phyusul yupi digambyo wachin marchangi tendri di phogi sugi chamji besul yupi ru dare naba lungcho khalepa amsu sugi ya besul yupi me ngacheregi gya khabnalu nyema tupaka jugi temba simi thuchin chugi gebo lam shabdu ngawa namgi gi gya khabgi shide nyamjur miba ne chubi delu gyakam nalu nambe choda dewa yubi lamsul sambo lashe chitsam nadibi yubi di beni digi jumi kara beru la sambo kachira beru gone chunguji tobru chim drupji beru di zumbe lebi laji begoro choji samba jarigi shele lebi chosu tende samboti pinzum soba rangi jebi cho se sundo sumbe nyemara tende chunguji tsisumbeo imle di zumbegi lamsul di Pashil Buddha Yashuko Sudo Sumbe, Datui Pane, Manyamba Lale Tabdu Yupi. Dizume Tenje Chunko Chilege, Zisu Mabedira Peru, Nyemara Marchangle Gozo do Yupi me. The Ngachere Gia Kapnalu, Mi Mashu Chigira, Marchang Putosa di Tondu Yupiru, Digi Kunda Gyobagi Kole, Shemi Kami Pime. Marchang pista di thoi debdanga chiga chine misi marchang pista di thoi na dibada anin kolle denga sheba jam ko jin misela maba chim dubesa dele mi bom de so ninja dalalu gosa top anibeda di thoi na dibada anin kolle denga gi misela marchang se medi ngajere chitembe gi lulebe wachin dongchang se labdo yup ime Dongchang semedi chimnagi nebdigi gyemlu semgi tinglera gyujabda tsigur yubi tsulda. Dari ngigi chimnalu gyembe chun nami dilu, ngasorda chowa yubi gole, suwa bedi, dambara chanransu yudusum ime. De chanrangomediya chandi layu yulu dusigi ranjinchi imbe kunzumbe, gyemlu dambara dusi tambe sube ime. Ngacheregi gya kabnalu marchang kani di dui di lesu jumjum imbigi icheke do yubime. Shudel jambi kablu marchang phyusul yumidi chirtang tenjegi kablu champi palang na degdi chang jambi kablu karpo magi gendi tamidi kabdi haida siluda chandi dusigi ranjinchi imbi tasin ime. Dele shudel pinsum sobi kablu champi magi gendi tomilu marchang selap ime marchang phi towi kablu gejing disumbe tosul yup ime marchang de getting disum mabala shayi marchang geba simi ji ding simi ji duba simi ji de marchang de maba
타나 ngashima dazi 동사기 다잡 쿠르 되고 라속바치 베캅레 아니 젬디고 마주위기 해마야 마르샹 피토니 델레 디숨베 마치라 렉비텐디 치세기 레림 디수 고수니기 델로 고지텐디 베캅레 마르샹기 피디토니 델레 다 다투나 쿠준 숨지 보아진 델레다 지딘다지 공로 슈도 숨베 데 나치라 지딘미네비기 침나라베로 피칼리 괴임지 오마베달로 딜로 동샹세 동가 창치기 디기베 수업베 공원베 디숨베다 레림 봄 디스나 베와진데 마르샹 갭 숨지 베와진 델레데야 나가다림 보체다 지캠 라소비기 텔레 디소쿠tin 소비진디 퓨이기 마르샹데네 마르샹 갭임베 디숨베텔레 마르샹 듀스에가네 디날메라나 소소기 권네도 tin디 랭게 니겜 테쿠tin 소 디수기 군들로 레림디 고주니기 들로 쿠tin 소지 주고 아니 쿠tin 소데 나 펩들로데 쿠tin 소디기 수어 숨집에 다 레림들로 받침미 준비 탑로 최종 송마데스로 땅라 퓨이기 집에데 데베 퓨이 메시네 갭디 벼와친 미와 ngada rimbocheda chabji jikingi kundinlo ime dele tindi 벼와친 라라 소스이 고네다 티디 헨게 니겜 부레 맙시 미수기 꾼딜로 이메 델레 타마디 벼와친 ngacha라 지템베 침나루 텐데 충고레 츠숭 베위캅루 마창 피토슬 유밀루 럽이메 마창 피토니 텔루 초다 양조 까유 숨지나루 차디칸 델레 창칸디 유미 초이 초지루 마릴 시다 듄루 치베오달루 장카 ngatsugop 이메 아니 마릴 응아디 마샹 피토위 갑루 마릴 레리 신두 차나루 츠디 차피토위 수유피메 델레 마샹 피토 차우지 마샹 피토 미디기 다시치 bagdi 다이 주디 쿠딘초기 꾼딜로 퓨 이메 데베 피고미디에 마샹 피위 갑루 미파초라 네다시다 사추중 수마디 술루 다리 님치기 레림딜로 켄다 바체 카네미바 레줌베 조니기 튼루 세우탑 이메 데베 세우탑 심레 주라 다시 bagdi 우딘초로 퓨미디 레림 디수 레줌베 주두 삼베딘 주 원탕 룽다 디수 다신 게비기 술로 이메 디게 콜레 레베 우긴텐싱이 수미나 데마바 마찬 퓨이토 사비기 띵다 다시 퓨미디 조라 담바라 마찬토 고미데라 레림딜로 켄다 파르체카냐 마중바 텔레 레shum베 줍수비기 퓨민나니기 텔로 최저 송마테슬로 마찬게 최퓨임베 디다치가테 최저 송마테슬로 세우답 네다시자데슬로 세가 피디기 베데 잡 슈비기 탄줄로 텔레데 레림 인데베레테 쿠틴소딜 인데레베스치레테 칼레고로 마찬디 퓨이토 고비 미길 카실로 텐디나 아니 미길디 줍디기 베데 삼베라와 줍 완다 룽다 디수 다신 게디기 베 텔레데 미timbe 데이 총레 넘버 기위기 다셀로 텔레데 마샹기 줄로 데 다시디 데베 표미 메시슈니 럽술 치레 벼와친 마샹기 갑루 다시 피고미디 나포 뒤게 실레 갸카 톱디 카포 촐레 넘버 기위 다센다 다시기 주디 사니 디카 유미 네다 시다 수기 텐드 프린숨 소비기 님디카 켄다 버체 카네 주마주바 도람 슈니기 튼로 이세 럽이메 디마세 레비텐디 츠송 슈위기 갑루 투멜 레주메 나니기 튼로야 이세 셰비메 다레 람술기 레림나루 마창 퓨술 유미기 콜레 레림치 소디 장다 슈미디 니지베 퓨세 까지시 또 추세숨다 그럼 숨죽이 람스기 레림나루 데 ngajire게 합데텐디로 nga녜베기게 합지베베네데게 라 충구 질레게디 마베레 사가장인데 술레주베타 사가장인데 술레주베타 디즘베 테타다 텐디데 술레주베시디기 베테베 고수미 산사링이 세슈네라 데디기날레 라 가지르 고수디베시주레타 마차기 베타다 텐디데베 고수빈베 세슈네라 데데베 고수고미데 타토 레림날레 닌세메 가라기 레주베 킹기 오노이리워 유 세슈네 담풍아치르 펌디수게 구말린 주밀레세 데 주디 톱데 레줍 탱고브도 추버진 구딜레주베 추고세 굴레주베 추니세우다
te zo zo rasa ka zangin de su le jube zi ta ta ten de su le jube zi de zumbe te nga chire pom de su gi zi su yu do zumbe te ma chale go tsu de gi be te de be zi go se gi lo jin be se shuni lerim de kara gi tu gi we ko linyen sin na na mo no ri wa yu ta lerim choti na lu be wa jin chu se ji gi te gi lerim in be la te tare te gi lerim na lu ten sin de be wa jin ro chip chang chi de su da zi be de mi gi de sen chi yu be gi ko le lerim ka ni wa ro che do to ka ni wa kha che do to chi pyo se shuni dipi rembalu tare tin tapajido tigi nankilu nyensemi kara thuto chunigi tenle na le thutu lu je jonda peda riksarda tezumbe pa na le kha chui gilo jida kha chui ke lerim dizo rimpati de bera phuge seshunela ta tatuzum chi ba chin lu je de sugi ta khale simgi tabura se lu je kaniwa hento to chimi de pido nyensemi kara gi thugi we koli lu je de nyensen ajla Shasa tolu ti tu shati beru chi semka chalam lam chi rumi lam nalu I maliki kima sum betapu shuname ino misem kicheratem item bili kicheratem katilu kiba machu tentinga
说苏多苏。
La solata to luji de sugita khale peda na sugi lerim kanwa to chato to chi me de chibin sensai seshune la tenyen se me karagi tato peda na sugi luji de tugewe kolinyen sinana mo noire wo yula talerim chotina lube wajin chuze ji gi chegi lerim chajub de be te tere chegi lerim chajub de ramalu tere karma nga de chigi sedu tedegi na kelu nyen se me kara thuto chinigi ten le tere na le thuto luji da khachi gi lerim de zorim pati de be phudo te tatogi de bawachin riksar gi luje chi te kaniwa hento to chi nyense me de sugi luje de kade bedo ga saji to ge ko nyense na Jabu chuginga nimisati maju mena nagavi sindin chimo hisavi dei deira nukma suji dawasum shanami nuva tara dinami ni bolokha yamasodari sakha Nami
La solata to luje de sugi hale yamaso tharinsa selushe kanwa hindo to jimi de chibin sensa isishuni luje de dajigalo janda tukan de nalu churugi chuzi jititi don de gibe yu de benede de tarigilerim ge to da ti de be chuzi ji tegilerim jajub de janda shugela da tare tegilerim nalu tunsin de be do chibojin rochip janchi de sudazi be de min de senji yu be ge kole de desendegi rochip janchi de sukade be dazi tabdoga kungi japshur de sukade be lendoga rochip janchi dazi tabmedegi te miseda tisumbe khablo pen de kade be thodiega de lerim dinali thewon seshuni la nyen semi karagi ta do thegi lerim de thogi ko La sola sane khalepa thegi lerim pinego tsubda chikalo thegi lerim pimi sunam siringada tini nyamro jamba gese ngachi nigi khadule karalo de kuzu zambo sishunila tuse anem chikalo terara sosugi sanalepa gergi lumkorda te dizumbe lako duko te dizumbe terara sosugi zimchunalepa jandagi nyosingi lerim disu sendi judon sishuni didibole tendigibe tuse anem chikalo tengache jandagi khadule nabulu thegi lerim pinego tsub in sishunila 다 다리기 체기 렌디 보아진 유말라라 ngacha라 두기아 캅디 데 잠바다 닝지기 갸캅 인세 최든 두기 데 갸캅 인 디나 주베기 미세 가라 최심쟁기 미세 상차라 인세 가라기 데베 켈렘 이메세 슈니 시 갸캅레 파베드르 뷰레 데 가라 최심 유비기 미세 상차라 이메세 가라기 데베 켈렘멜라 데볼레텐 땡아차라 레림 디세 데 체레캅 디줌 마푸도치 보아진 땡아차라 미세 디수기 미키니메세 슈니 다 다리기 레림날루 보아진 땡아차라 두기아 캅날루 아따라 게용기 네세가 베르다 미데기 네세가 베드르 베르에 답마두 지디 같이도 소진 로치 장치 세진 베네나르에 인나미 세미 라카 중디베도 세슈니라 로치 디술레 덴디기 베테 다도 순세 답마두 봄 중디베도 데미기 세솔루에 답마두 중디베도 세슈니라 미데나르 답봄 텐디베도 세슈니 다 다리기 데 레림나루 보아진 카체도도지 나지라 야캅나루 데 데센지 데니모 보아진 지우스메라 데 가라기 마킴치며 다른 나부 보아진 나쿨라기 로치 치미 다미세 데 로치 치미미 다포미미 디수 다진 베미기 데센지 두 세슈니 데 다리 데센기 데 고펜스르데 디 고츠미 친네 노부 나 준디기 비유 세슈니라 나기 카툴레 두세 미드르 비르에 두세 탭딘디기베 마치 잔다기 쇼와 퓨진도 나기 투기 데세와 지디기베 젠나미드루 가소유 세슈니 나부기 차라디즘지 제 보도로 나치라 다주디수 카툴레 갸캅 타유 미비기 미세 디술루 켄주굽데 데나미스미 카체라 데 나부기 차라디즘 제 보도로 나치 카툴레 디즘지 마보더지 보아진 나치루에 데제와두 나치 투쇼비기 장술루 튜니즘지 도세 누디기베 데다리 나기 te nada te nagi nyamro disu khatule te rochi disugi tab madu disu katebe se dupina disugi kulebe te ngachi loju zumchibe phini in se chunila tambara te nalu tuwa sirwe nagi la te nakula gi rochi chime dami gi desendi jisuk begubigi migulchi kachina namle jisuk bebuina tatu bawachin la disu katebe jodo binachi tambara demchi te ngachara janda semi disu shunala kaso zambola tambara na tu janda zengi ngachole disum ko kan namidelo hindambe kilera gadi kasu seshuni vina da mapa le sargi sundu zumbi in jiu se gozugdigi be long sumde chi jodo seshuni vina da long sumgi juwi dinalu te dare be do ngachegi himalera no satan de medi te dare ngachegi te den dupchi sela te den dumidi ya te damba mewa der mo chiki kadida niba te ya ro shungi kadile bela te ngachi ya nakula lula sa sabe wachin da sa ekar shi de chila tenga chalu nan de gi bela den de be chamchi mela de nana gi ruchi nana jani gi chaki role kuzu dila de mida chudi so ya gera de ro ya shungi be ma chula nan de gi be de na me same de le jum ya si se shuni bi nakula lu sum chibe ta ruchi gi ta ya shagumi denda di da kachib mo je wachi de nga che midina lu tab ma diu jakzi du se shuni bi tab ma diu chi de kachib du la jin ruchi gi so tab ni gi chi la de churu da midi su nge ge celebrate ruchi gi ki di gi nge ma su
숨바지도로 다실디스에 나 쳔베도루라 바 로치기 강일 남에서 메두스 치루니 미티베스 미딜로 남에서 메답 마디우두스라 데 아니 주미기 데 강일지데 나치기 세춤니메셀라 데 담치루 야캅루에 데 펜비기 라치메세 다 히말레 가치베 마스데베 데 야캅루 샵투 준디기 고가 봄치메셀라 데 나치기 데야 고노르레 공몰라 데 아니로 공루 데 나치기 세우답 신두라 데 공게 나치 야부 데 나치라 셴좀디세 상이 숨디치 소이세 슈니비 소이나 안딜로 데 나치 셴좀에 데 고딜레션 비둡치라 데 산이데 공기나 안딜라 데 남에서메 렘베 마샤발라 데 나치라 치데 다카디가 상고디 다 디숲디술루라 디숲디수기 야온 심레다 랍룹베데 야 로시기 침디세 수 미디세 틴 추디세 틴데 야나쿨라루베라 데 나치라기 데 데레 미데나루 이메 루치라 타실디수 미마운드슬루 데 로치기 냥카봄두 우셀라 딜루 강일지 나치기 세 손네메세 노디 다야나쿨라루다 미츠기 투섬 셰동다 야다카데비나 로치기 아라 좀베 인로직동 굽자구 지당이 되지기 히마베와체 데메메라칼로 로치드소샤 델렌데 데 로치기 강일라 남에서 로치마 지지세 디즈메 강일 텐 마추니기 델레 나치 나쿨라루 데 야케 미에도로 NDPM 세대로 디숙다 로콘들레 공기 미디츠기 데로 나치게 로치드스 야케 심데 데 야레 나치기 찔렌딜라 데 마이크로치핑 세비뉴라 공기 민토디소 게라기 기심데 데 나치게 야로 나나투비 네베 메세 슈니비라 데 이니디 쳔치기 애니멀 웰페어 셀라메발라 데보들 야루데 남미사미 가세 슈니비라 헤마다 타토 미자 세슈니비 타토 카데모세 와치 조바 바자 굴레 고츠드기 베추르 바자 딘센셀라 조바기 토후라 돔잘레 고츠드기 베 건추르기 디핑이다 데니마베 와신 데 콘로 덕치울로 델렌데 토키 비스킷스로 하니 디소 니마친다 데 콘디소 카토 토벨라 데랭아 제지우스키 시에소디 다도 아치치다 가처게 람마살라 데 레지스터 마주디 세슈니비나 데 아니 주심레 짬치다가 제지우스 투스베 다도 디위기 난디날로 데 데랭아치 애니멀 러버셀라 베데 야루라 데 님 아타라 마데와 야 홍치치다 루시치가라 디디게라 도발레라 루시타미레 이세슈니비나 다리보진 루치야마 베돌로 숨자 깁추디 주 이세슈니비나 지지기 탑베 세메다가세 다마 토리 마토리 미중가세 노베 데 코라 심좀베 가토도베 자니기 델로 가자레 미디에 나나 뚝디기베 콘로 남메스메 잔셈기 톨레라 데 콘다지가 찜제 데 콘로 시고가고 미디핀 데 코라기 민지레 베고베 와신 데 다레로야 아고노레 콩기 맹가기 잡주르기벨라 데 콩이 가줄로 잡주디소 나베 데 가지기 다레알로 데 마투 뚜베 데 가지기 안베 차라제도 세슈니빈 로치 침메다 다미기 데신디 카툴레베 라디수 카테베라 베드비나 데 로치디수 다진 카테베라 타도 이나기 콜레타도 고핀 데나 고츠미기 카툴레 데 마투 투베랑아차 세미디수 슈델라 다 딜레귤딜라 데 데신디 지숙 베디기 베테 데베 로치디수 카라 데 야루 다지탐 베고미기 줌신 자풍 지옴발라 도르지베 데얀 데 미데디수기 카툴레 데나미 사미 카녜 두세 데 나기 데 투기 닝제 제디기베 테 로치디수 데베제제비나 테얀 테미기 땡아처럼 두베미디수루 카탄디기베 치미기 가처럼 두베미디수루 카탄디기베 제제빈나치라 라솔라 타가체 두비미 레베칼레 마파다 이니디타 애니멀 웰페어 작시위라 로 장사세 유데 RSPC 세유 땡아체 두기베도 세슈니베인라 데다로루나 실립디수기에 베메두 다 테르바리 인세델람니미 다 동카베 텐베 데로레링이기 땡아레 마치갈레바야 마고달로 땡아체 두비미기디 데셈체 마팔레라 다즈베 마수 카네 마베 바샤좀 톰마발라 데베 멤버 마치 두비 미수기 베수 셀라 땡아치 두비 미기 베와진 데베 장부치 땡촌네 셀라 땡아치게 노섬탄디게 베 데데리 가치기 야 고수구미데지 아니 세슈니비나 다 야기 가치기 고수신레라 다 미디티술로 남메사메 강일 두 세슈니비나 마치로 랍메 토인라 로시기 소탑메로 텔렌데 로시 남메사메 마미갈레 num코디스 다주달로 탑마디울라 데 테테데 거리 데 num코르 슈베탄 주베칼레 시시 통톱디스 데 세미다메 몰라 데 테테 마토마 데 아네베 좀메 미딜레 탑데도도다 로치레 탑데도도라 카치라와치 나차라데 다리나 장슈 셈베기 갸캅치메 몰라 나차레기 갸베르 슈기 갸캅치메라 데 장심기 톨레벨라 로치레 네바키니미베 미딜레 네바키니미베 야 가토토베 야레베다 다 콘디술루 지테다 바친세 데로 고노랭코다 데 노살리심 단디게 뱅아차레 야보 공gin가철루 지테나 데 날레파데 데 나차레기 데 같지 베수수 데 슌루 차슈니기 고가 bomjimbe sela mideda simji 땡이 샤룰로 장님다 장딘기 톨레라 땡아지가 네베 차슈도 세슈니비
라 가치라 베드레 베레 잡칼레파 잡줄 베미치 미도치 바와친 데 튜슈 니기 냥카 보메두 스슈니라 다 잡칼레 시기 까우줌베 나부기 가치라 갸캅다 게용다 디줌베 미데 니체레기 네스가 루핀베기 차라 디줌 제브달루 잡칼레 나불로 타 쥰기 카톨레 베루데 게데기 밍옴 디수 카톨레 베루데 잡줄 베미두가라 라솔라 다 같이 비르에 다 팀도 틴투비기 라다 지가 베고벨라 데다레 베오달루 다 나차기 야 구츠달루 나쿨라 로시키미 다미기 야루라 데 나차기 구츠달루 슝기 사치에나 델렌데 로시기 데 메인 다 조조데라 미디메라 데 추디메라 데 미다 추디세 데 슝기 데 나한테기 데 나메사메까지 체이 데 디기 날레다 소소디 당아자레 나쿨루기 당아치 미디기 혼돌레랑 같이 베도제 와진 다 야루 로시기 탑자라 로시토베니기 탑자 딜렌데 루치타미기라 다 케어테커스라 메모라 아니기 침다 딜랭아 저기 이차에 있으시니라 아니 이사 디수데 나체라기 잡디기라 데다리베오제 남선배 bombe 마줄라 이산잡랭아 같이 리트루 붐든데지 데가 저기 안에 침구를 따인 세션이밀라 저서 데 안날레 따심레 데 아타라 또 지니기디 데 나체레 두비미드스게 케케메 세션이밀라 셈치가메 남선배도 테테라로 야로 데 춤백이니 숨숨레 나치기 야다 law and order na legi gudi gudu session bina tare ya Dzongkha takchung le ta piroma geu takchung le ngachlu ti yugudi so gyara na di session ina and ngache ta ingi na le ju watching we recognized la ya nakula lu da ngache gusu shin le ta begop chakop ja chi session bina ta chakro di so ngache gyara yagi di pisabe chap shim le de rochi di seru ani ta damjani me session bina ta ruga go betanja di chiga tu di se tik tik pin minchi di se begop kachi dugala telende daru 다 민주비니 잠지미라 나처럼 루치 남미라 다 니시 좀지 배워지 루치 니시 bom들아 다 루시스들아 디스템퍼다 파워 바이러스라 아니 디스템퍼 토미디수가 수수라 잡난디 수슈니빈 내셔널 베터너리 호스피탈 더 야겔론 심진 멘카기 혼돌레 마치기 슈신도 루 틱티 야옹베 데 야루루 잡조디스 민치디스 베kop디스 같이두가 데 아니 디세로 냠루기 톨레베 마치기 공잉아줄레 차로베 데 마치레 지기지라 랍티디기베 데다도 미딜로 페미다 gelung기 데 페미기 지임베 세노 데루기 아줄레 잡조다 또 데비비 수슈니라 망일기 데가 heb다도 다들 마치라 심진기 속박이 다도 마쇼지라 다자 자체레 베와진 자 든지디 다도 ngachare기 힘준날레 단도 세슈니비나 데달레 파베오다 루지니 멤벨라 다 로추탐 쟁아 캐치 데시데데 마팔레라다 루시드수 데다네비 세슈니비나 데다레다야로 루시드수 샤치베 와시 데로치데다 루시 알루드수 미케발라 달루디 마키베 칸레 로시기 장카데 마파베 안노라 데 팝주위 칸레 데 아날레 로치기 장카데 마팝슈 팝주위 칸레 데 로시드세루 디스나 히베 칸레 데 로게 몰라 데 코라 종몰라 주위 칸레 데 마팝베 종나 로 쟁아 캐치디 지기 반들로 데가 지게 감날로 로시드기 강일디 데 토에메 통 시슈니비나 데 아니기 미디기 탈루베 데 아니 베와친 드루 마 더 오스트레일리아 게 갑로 뉴질랜드 게 갑로 세나레 바 베와친 로치 토라메 토메 발 데 루말레마 베와친 police dog 셀라베루 로치 타미기 마미라둘라 데보다가 지나 게 갑나 좀베 미 시슈니비나 데 로치 섹타 데 롭다 잡세 아니베 두발 나세기데 나네베 멤버 나레투 야또 야친 레숑베샤 데로 코라기 디스나로 주주 데치 텔레로치 디소데 마타 땡아지 강일디 데세니기 잘라디스 마치가니 베제도 다 나부기 데 잘라디스 nga체라 게용다 미데기 네사가로 펜비기 잘라디스 망유드지 제베기 데 루주이멜라 다치디 다리나바 미디수기 같이랍서 고이서 와진 당아체라 야캄나로 데 게리기 데센 데 나부줌라 데 디줌베 주민레소 레시치라 로치기 장가 세진 베미두세 다다르나바 데 톰칼레 파마법 요마다 쳄달루디 로치 장치기 장카디 마법 야손누라 이르에테 다르나바 다로 림님 토미두 미디소 데루 파다수 데다 칸토베 조달루 데 디줌베 bagbada 데 칸코 사이클 디수탄 조달루 에테 로치기 나미스미 합디기베 소탄보 오메세 데베 코이 칸둘레 뇽셰 냐뉴두미 dum발라 데아니보다 데 다루에디 로치 나 톰칼바 유미디수 사다술라바 유미디수 디줌베 땡아치나 템부 톰골 참치미두베 제미기 종가 더 롱쇼 다냠더 단딩기 톨레 베고디 카체라 데 제미기 데 종카나레 파 사고나레 파 유비기 로치 디수이 카테베 디기 나부기 데 람룩치 카테베유가 실라 라솔라 투덴 세슈니비 나 데다레 로칸쿠르치 다디 주데비르에 다 몰라 바바다데 주데 로치기 다 안좀베오메 발 데다레 베오달로 NDPM 셀라페도로 RCP 나 NDPM 라 레버스 컨트롤 프로그램 셀라베 데로 콩기 다자 자체레 베오 진짜 자 굽추구 게디지라
te gyara shachi be sai sishuni bina te shachi be sabe te namsem lejemi ani shachi gi da hebdalu ta mitsugi ta ko ta tripe gop te namsem khachela te mitsugi la lugi la metop ta chabe rochi set up de mena se rochi de shimbe mit te mapali miden sishuni bina ru mindi luchin rochi de ma dabshimle te rochi zuma sogachin te mindi jinbe dabshimle te lushumbe ru thu te yanga chulu chite do sishuni bina ta soso zongkhak nale pha beure te tare matu to be yo konole kungi la te da ru khoragi besusuchi la ru shungi be do sishuni bina te da nga chegi migilchi de gachi se wachin soso zongkhak le phaya nga charegi be ta na nakulu shelter zumbe shumagi nale chegi benigi semi sishuni bina to gi na nakulu shelter gi pe zangpuchi lushumbe tinchimle midusugi la nga cha zumbe daru animal lovers ta ruchi ga mimi disu te mambe theung ziwigi la te khoragi de sinchi tende be wachin te dare kya khablu te chashuni go ka bom chi di me sela tamjilu ra simjilu lishimbe wachin chosani me te ngipjilu te chetamme du mulan jimbatan kilotan kiki pangi chameza semol ki seme de te maple ranga chi mide chi ga digo be mal te tu bere tar simchi soso ta 노다 팝디스 배워지 같이 자도래도 배 몰랐자 되베 대로치 배워진 또 괜찮아 친구 베세 제가 저기 배워달로 대 아니 좀비기 다 소소 종학래 배야 돼 마치기 차리점도 시슈니 비인다 다 날레 배소바진 다 시모마디 나샤심래 대 날레 방아치기 대 플래닝 디소소베 소소 종학래 디즈미 쉘터 디소소 마차르기 고딘 탑디기베 미두수 투디기베 대레 집지로 갸합래 같이 펜톱 존이 맞아 와진 job opportunities la live ki la dise ta planning disu yu seshuni la ta golebe ta machigi beira jodo seshuni bin dizumgi la beodalo japhale khatami theungla dizumbe gauma goe theung seshuni la kachim so wachin di ta laluchina lu bawachin te chigi la le jumji bawachin te di japhale jobchur bemidula chuchile tawdoji bawachin chigi la le jumbe odalo japhale magami ngemarami le shichire thinedu nabugi desin zodigi be te ta to jumji bawachin te ya nakula luime dinalu rochi disu chimmimi dapo mimi disu tebe dazi tham imela nabugi te la dizum gochu bodolo japhale khatami magami te dizumbe charagi panalu tab madu dizumbe rochi disu dazi thab bodolo jimita madu dis thingala la sola therpare thuten la chere mi sa magimi bi dine digila ta ha magone digi te achire te tu se shuni bina te utal da hema de chepta dari dala dari na mesameru pichli bero dala te han disuge teru lamela ta namseme la lishum beome se lishum jude sela ta khatami dikhas labre lalugi bewa chinta semchi tu sunga chigi thu babe ta kadibe bedo ngoragi mitugi ma thombabe te nga chigi dajuna le ba ata ranga chigi tutola nga chigi la kadibe bedo ka ruchi kadibe jado kala te ani disu te khoragi ta semta dokpa thu tu기 차제에 바친 때 양아체나 굴루루 젠나스 슈니비 야로 잼달루 미투기 통배달 때 안나 하고 발라 때 양아체기 따도 셈세 가미 속바디수 남면섬에 장섬이 슈니비 거라기 라디스에 고샤디기베 야옹 벨라 로치투소 소춤베 따뚜따마토 미토가 니지레 미토가 때 안니디소 게라 따디기벨라 다 니마좀베 와친 때 아치레다 카타밀라 다 주우디라 다 참베 슈고베 다 망일데카 임멜라 때 테테테 다루 차로비미 잡줄비미 디수기 옹벼달로 다 망일데 가지기 저오면 나세 미수스레 배우면 나세 위기데 똑바디스에 때 공기 자동원님에 대보달로 대당하지 미망 용기 경고데 같이 둘러와진 짜짜셀레 짜 둔주디 나자라 나 샘든 속박이 대 힘준날에 땐 단도 세션이 위다 라루디 다도 센세 배우달로 같이 나쿨로 고주되기 배 같이 장통나 주되기 배 ngache tiru debe gobe ngache donation drive be gobe se ngache bebumi se shuni bela tare ngache shungi lamluk de thidigi be te tare mapa ini de ta ngache thopchile yugo disula judira ngache law and order gi yugoji te ani di ta gudo se shuni bela ani be gusumle telebente ngache regi ta CSO zumbera organization zumbera so di se shuni bela 당아저기 촉바유라 뒤로 다제베메 촉바라 로치 다제베메 촉바 데렌데 마또 준다 가데베진디기 디기 촉바라 데야르기 당아저기 패트론 좀 베츠디게벨라 어카운트 섹션 소소베소 나처리 이사라 지tuk베디 세션이비나 라슬라다 나기 카툴레 로치 치메 다미기 데다 촉바디기 미귤디라 데다 롱오 주탐다 쟁가기 잡레 데다 로치 장치디 등아치레 갸합나다 디미데나루 짬메 따니기 디미귤메 발라 다니베베도로 다 나부기 미데 다줄라 페이스북 디수날파 파디수 탑베 투베달로 디날로 데타 로치카 미디수기 데 코데키 디몰라 공기 렌바베 소니기 람누야 유비기 로주메 다니베베달로 디날로 데타 야 촉바디기
len bashin na le de da nga ji ruchi di chungsu chi be de lo de ka to be thome ba mo la yupchi halam chi bomsu chi thewi ga le dinale de da achire midena lu tab de ma de re achi zo be da lu de da len ba mi di su gi dinalu da me be mo la ruchi di su da me be chu shani gi dingen kha ya du ba la hani be do da lu di chu gi lam lu chi ga de be yu ga so la ni chi ta mi ma mo lu shu go be la de dare nga cha de ya NEDPM la da NEDPM da de nga cha na nga cha gi enable so pa gi la ta ruchi di su ba bi yu ga le ta hema zu me se shuni bi na ta lam lu da di di su na me se mi dam ta be ro shung gi ra zo di se shuni bi na 다 공감집에 루치 고바 야레 밤바친 나가지기 공기 민토컬로 마이크로칩 베베 탄도 세션이 비나 마이크로칩 디 베비 간레 다 공기 민다 델렌 아이디 카드 나다 아이디 카드 넘버 디소 게라 가치나 디샤심레라 데 공기 감집에 루치데 다지 마베 바친 데 사고소스나레 바토베 나치기 준다 바친라 데 준데 데 나치기 데 스캔 베베 데 나베우치 데 조다기 민디 테옹세션 데 조다기 민디 테메 간레 데 아니 민디 그 넘버 보심레 데 나치기 루야 슝기 카톨레베 고너기 카톨레베라 데 콘슬루 데 망일기 데 페널티 셀라메 몰라 데 안즈미기 데 안즘 유 세션이 비나 데 로치디스의 짐달로 같이 네베 지님이 세션이 비나 다 미드스 딸디기베 테르바리치기 소소깔라 미딜로 강일 지님이 벨라 로치엘리심에 다제 탑고베 데 감집에 더 로치다지 마타바 데 가노베 샤다 바친다 데 나치기 록디 토바 중 세션이라 록디 토바 심레 데레냐 휴 데레nga chigi de joda de dazim bachin joda gu de timji yu seshuni bela timdi de tiru ta go bela de chachi bedolo de ngachi mangil chungku chibi yu seshuni la timdi e daru lukchi bewachin de rochi de ngachi detention sumchila de ngachi lukti michin seshuni bela de ngachara yasha simde de bodolu do kolu de timdi de barabago hosela de ani zumeki tiru dare ya konole khangi de da NDPM geru 마도 두베로 팀디 셀레 흉비 쌈난데 유세슈니라 딜레nga chiga de kasu bombe samgobe seshunila jemegi gyakhamnale phabe bochin semche disu tambosodolu sesani nibosodolu tunedere imba wala tenga cha gyakhamna be bochin di tambosodolu tenga cha chuji ngacha gyakhamnolu ta chugi nale ta thandigi be ngacha lamlusu kachira bedere bere chule ta thandi be yuseshunila nabugi te ya nakulalu rochi Dzongkha 6PM benigi tenlo te rochi disu lashare yuse te dinalo labeme charagi ki nyupo tandera sugdigi yuse da dizumbe dinagi manuel disu te charagi hemchunale tendigi be debe rosa disu zero disu debe tam inse te ta to na te gotsumi gi khatule debe sum imela da chidi ani dubara tanga charagi akhamnalu nyomalera semchen setar sobalo lashadula te to no dizumbe te ta gono semche kachira bire te khongi dazi thamidu 나부좀치 배워진 때 더도 순수 로치들아 임베발라 다로 아나르파 마음비기 차지 차라기 차지 라고드스널로 때 셈체 제미드세 다지 탐니기 가데비스디유 가라 다 다투나 헤달루 타미 세슈니빌라 다도 마체다 다 로치구라 슈텐디 이세슈니빌라 가절로체 갸함날루 다다리나 다 팀부나 좀치 배워진라 로치 똥타 줍디디지 베나 로치 똥타 줍디디지 때 갸함날루 베 뿌라지 배워진 로치 똥타 십주시에 구디지기 마발라 데셈지 소소 로치 마메 발라 데답 마디고마 데겔웅기 답 마디고마 데 로치디 마발라 데가지기 다도디다 로치구라 탄도 세슈니비나 데드가 데지빌리션베 야소 바진 데가자라 다셈지 가미베 베네디기라 데가자기 덴레다 로치 잠지 메스 슈니비라 다셈지 가야라 비루라 다가자라 헤마 베워진 아제 지우스키 베데달로 나치기 같이 가줌 레스큐 비라 와친 속체 비라 와친 노레 구투디기 벨라 나치기 노 다 델렌테 다루 데 셈치기 다 카샤디수 테노베 자치 데가치기 안디수에 가치기 푸틀레고 진짜 푸틀레고 지 가치기 속접베 야멘간나기 민주베 데가치기 안좀비 세슈니빌라 데 다리기 나 설기 손도 좀 배워진 데다도디 미세슈니빌라 당가치기 데도 슈디로다다 로시고게도 세슈니빌라 데 고라 장딘 벨라 데 장염베 데 콘디스 또에 톱니베 나체기 합나 가토토베 미드스기 따르에 자치집에 시각이 미기용으로의 자치집에 데 콘룰라 인야당아체레 담포 인야가체레 추딘두비기 합메 데 미드스기 테르바리 초기기 합 임베셀라 데 입주로데 마체 디에다 다다레 명하들은 보시기 추기게부 우트정보기 원래 데데네데기라 데가체 조조디라 데랭아체 라베메데 명하들은 보시기 가딘셀라 데가체 데랭아체 명하들은 보시 숨지 데가체게 함나는 미바친 마체기 다투기 라딩아체기 메메소동 세노멜라 같이 나와진 데얄레파 마지바친 마체 말레마데 베니야치치 당하기데 라가탄소치
pe thon zong thom me se shuni bin 나부기 빼미비기 빼치다 수미비기 수치 죽디기베 나치라 터나바 나신 디술루 빼 잠치 이메스 슈닐라 데볼레 텐테 나체 잔다기 카툴레 나부기 차라 가지라 제드레 베레 섬세 된두 노세 라루 코디기베 레줌비 조주 스위기 멜럼유 당아체기 신디탑유미 땡아다니 냠루기 데 셈컬루비기 투와 데 디즘베 나기 렌더 티투기 데다 joa disue te kara nalu shuseila te jura te nagi te tarue te nago benchibe nago sumichibe wadalo maombe ki chashichi katibe ga sela ta nimchi la sola da ngache ya nakululu be jago bela ta nakululu be wachin dari ngache gi ekor shinalula ta ge raso masa ase shune bin ta ngache na yalu ta kachi be go bi la wachin ta yalu la ta ngache gi ne ekor shinalu ta ge ra chakuru chabela fencing ya takin zuzumbela ane zo shimde rochi diso de te khoraru ga gaula 야 참로 참마 참로 참 가도 또 벨라 대또 디세 디푸고기 땡아치게 아니 존이게 차지지 대 닙치루다 당아처라기다 미슬레다 탐베 주고베 다 남지미치 당아치기 베베디니라 대 아트레다 담망일기 접주레다 당아치기 다 야레 이구디 남심레라 대야 로이노더날레 이구디 남심레 땡아치기다 fund mobilize benigila da anichi te ngachigi te charji tam do se shuni bin te yagi de sam shimle te nana biure ru chigagi animal welfare la chigagi ru petalo anzumigila chora chipchibela te ngachigi ta yalu da nakululu menga chungkuji jamnigi charjuila telende ruchi disu ruchi gegi genge disu sosobeten jala chungku disu sosobeten pichigi chigi tamma sotamni mibigila te dizumbegi te gatutu bijanigi te ngachigi charji disu akjakzi se shuni bin di jamjime ta na 팀불로 잠지 매라 다루치제베 갈래 대개갑 타이 메비기 몰라 가테라 비르에 아니 디술레야 땅아체기 다슈마 나쿨루 좀벨라 땡아체기 나레 팀부 좀질레 슌베 야소바친 대달레바 마 핀틀레파 삼til레파 땡아체기 대달레바 네베 베다주니기 땡아체기 차르지드스데비 세슈니빈 다리 데나민세미 든젠 카체도도지 이메스 슈니라 나차라 야캅노루 페미비기 페다 스위미비기 스위치 데나 고츠미 티네 노부기베 나차라 야캅노루 이시츠 제디기베 자노 세슈니 나진드스 가르기 페다투기 이메 치야캅로 땡아차라 두비기 모타 모마 나나루 데 잠다 닝제 데니기 고컵지 이메스 슈니라 칠레가치 종칼로 고다 데다 라기 차스스베 로베 데와기 미투베 나나기 셈디 팝시갈루 땡고비 카네와 카체라 디보레 타타리 데 나쿨라기 rochi chime dame gi gotsumi te na choda celebrate de gotsumi si shuroi de la gopin iroi de te na thile nobu ngachara janda gi shuwa phu jindu na lu chen te na gi desen gi khatule ngachara gya khamna lu jamba da ningje gi swen kadebe to du bina maombi ten lu kadebera chala disu nandu yupna gi kolebe lerimdi demchi piso inla te tari tuse medera birete ngachi gi shuwa phu jindu na lu chen na midulu kadin ga so hindara hu se shuni la deda chikalu te lerim phimi ngada te nyamru jamba gese ngachi gi khatule sane khalefa fm megas gupchuda gupchuguni gupchugu gyagi tule yunsingi lerim semikare lu kadiche se shuni la tare chutsi shi gi thegi lerim nalu te ro chipchang de dazin bedi de mi de senchi gi kole te tuwa chilen be lerim che so de mi de chibin sen sai seshune la te ngachire gi khab di na ba chu ding gi khab be bene de te dinalu jumi kara tambe chulu de bada tamsi ichi yu mi sang tsari seshune la te tambe chulu de bada tamsi ichi yu bro chi bo chin genji ge o kom ne su gi sundo sumbe semchen tamse phamai phama tamse tinchini se te ngachira kari kochale ba chamde mi semche kara terangi pami se tsengyu marangi pinchayi se shari chili chebegi te puji pumpe du tsungi se karagi te debe mikde kepimbe se shuni la te disue ra gato to be de dozumbe te koi gato to ta kito to be te go simigi mikde chike de gibe te tarizum jiba wachin ko rochipchang chi dazi tami desen disugi khatule rochipchang chi disulu matu to be ko ralu chimgo sa chimda te zumbe shigo go sa shigo matu to be te konragi khatule debe chapchu be de gibe hyub imde karagi te tato lerimde nale le jube kinkimo se shuni la te dizumbe ngachira de le de da tizumbe de gi wazin disugi khatule be de besu chure disulu chapchur disu matu to be na de gibe sesu broch be wajin chuden dugi ge habdina geonga gi pesumde ngachira mi disulu chamchi memba tengin jin gewo komda ngachira gi te pin rinjin disugi sondo zumbe thana bub chumuchile ge de gibe te a chwa lamchi chungi nan ge geonga gi pesumgi te tawadi tubni na tawadi te lo chuni na lu
te khongye te dinalu chakha to sunime se shunela te benedigi te karagi ta to sunne japchona digi bido nale papa bedi base chure dizumegi jungmin le su ditsulu japchona digi be ngachar rochi pyangi disume taru khari khochale ba chamdi dumigi te semchela sharudu te disu karalu charo kanda je subigi rewa yu se shunela da lerim chotinalu bewa jin chu shida karma sumchigi najin gilari membe te tari najin gilarim nalu midan nalu najin da dewigi tab madu la sheche begi nale te najin pumchu de sullo na chungu gan le su khatab madu re cha begi kablu te tab diu madu de su kadebra yoga gi kole larim chu zo diu mi de pido nyense me kara ge ta to gi larim de to ge kole nyense na ashla Darigi najun maungi ko tip sewi najun gi larim pini ko tsupta chikha sani tim the khalifa janda sen shumi karalu larim zodi janda shumi namgi churigi kuzu zambo se shuge darigi najun gi larim nalu bewachin midena najun da dewi tab madu lasha yubi tele najun bumtsugi lona chungui gale alu chabi ko leda najun chulu nizum gi tab madu chumda chibewachin kangel disu kadibira segubi nagi kolebe najin pem dojigi godin thapti yumi larim chi sensu se shuni tangachigi midena lutab madiunale tensendi kachilu jijati yu so rochi bewachin najin disu lona chungube devi ganle alu chadigibe khara lukangil telin midena lutab madiu chumendigi ngada nigi charonga bimichigi dena lututin chunguchi phini se shunila ta ngachigi kachishikob du so wachin tamara midenalu najanda devi kangil dizumchi themdalu digi jumchendi kachinna di kachilitendi chungubina shigoble tamara nigi charo ongchu demagibe moregi samchakiri karin jamse shuni ngagi bewachin la lona chungu galera alu chani di kachibe jumina se juachin dambara ngachi nachung bumtsugi kangil dizum theon zernorura da kangil dili zemni dinlu japchur hibumbe meni digi imesi shuni da niba bewachin la ngachi pham desugi japchur da lamten desu dindibe meni digi imela ngachi pham desu ya laso suchi bede da alu desu lu japchur da lamten labja desu jini dese asichi ten matsuni digi da alu desugi zob gachi na lejum gachi na desu ejibe matsuni digi da jawa lamdil dizum lu tepe mesujune toro digi tolura ni charo lekiduji shunsi shuni lasla dizum timomi kangel zo jidi gachile tendi imeze wajin ngachira najin zo didarina ba rangi rang dazin bemoso imesi shunila dia garibi moze wajin lubrana pesha tabe debi kapsulu laluchigi aro garuzu dilu shuk thedigi be dilen rangi sim rangi dazin bemoso dilen anezumi kangel teme do si shunila da nedun jidi gachile tendi temeze wajin darina ba 아빠다 아이디 수수데 디는 알로디스 수수데 배우다 디는 공로 럽자 지미미 아니 좀 배우다 디지디 펌다 리빈디스기 공로 럽자 메니디기 디 아니 좀기更일디 팀에 시슈니다 디는 니딘 지디 가지데 팀에 저진 마지라 앞다 아이디도 디 카질 줄레 딘디기베 디는 알로디스 심시 디는 다진 베미메 배우다 디 디숨기更일디 니딘 디술루 딘디 팀에 시슈니다 tatuna ni charo ni gi shuda zumbe wachin na gi tur didi shuge tambara nachum disugi kange dile zimnilu khelang hribum mini digimbe niba be wachin kongi pham disugi dithete ni gi be alulu kalop zampada konlu lamdendi lejimbe be masuble kongi sim paelo shodi gi be jawalam dizumlu tupimbe telen chidi lobdana dibigi tusednalu choyuntel lu chinshuki bi ganlu dinalu sem paelo shodi gi be kongi aro garuzu dilushu thedi gi be shule dinalu konragi la disu echelejime mabewa jawa dizumlu tupimbe se shunila ta dizumge kangeli tindigi be ngacharai midenalu nyatan kazumchi bina dinalu chatem madu kazumchi thimina thalamda thapshi tingub imle digibe kangel kazum bagomina machegi sam linge se shunila tamara nicharo changi hamugi shun dinalu alu chavishulu midinalu ralu kangel gazumra jumo zawachin damchilu mimangi bunalu themaswa ngocha rangi waya nyamjoi nipchilu rangi lada jawa gachi zumchira peru lebberu zobberu michugi zobrathong dele rangi bemi ladilu chajada chikur mapale mike dele hema mintam thendi demidia marnyam jodi michugi khatawi shirai dele gachi chulona chungugale alu chanidi ngachire timlu legiole tenche phonigi yenka bomi sishuni ta ngachigi
midena lukangel gibe na lu chate ma de kazum chi thimina rangi zulu rangi danz bema subdo chi be wachin ran lukangel kazum chumina lejimara hakukum tamara midena lu pum lona chungu de ngale zulu alukini chadi gibe tab madu chumindi gi kole ngachi gi jumsine hakoi ngachi gi kangel di najin sulu machuni gi tenlu najin sugi dinele demdi gibe shule midena lu dizum gi kangel machini gi tenlu tablamda tapsiya lesha zamgob diya nyedin imbe dizumgi kangel di siya tabi tenlu tablamda tabshedi kaazum tinina samcha shugishin. Angi samcha shuwa chindi dizum kangel senik dina tabshene kachi zumbego ewa chin hachi nashin bum disulu labja disulu jin tele pamgi alo disulu dise maam tenbe konglo champada cewa beni dima se bebe wachini lobjana be wachindi char disu aro zobe de telo latamashi beni zumbi be wachindi char nashi ngachi sugi genkui dima se ngachi pincha be wachindi ngachi konglo char matuptu beni tele tegesi gadimchibe ngara lobjana dizumgi kangel thewachinde ni char disulo labja matuptu bejini khonglo dizum kangel gadebe thega dikole shebe khonglo charo beni dimase kangel juni zumbe joachinya de charo bebe beni se shunila ta dizumgi kangel se tabi tenlo ten charo jinsugi samcharo maji dizumgi kangel di mashura lobna jumime debole lobragi khatuli beru timluk tunalu arugaro zoni mepchi zogobda zoiga emi chuya timlu tadu la begobdi gelche senomila nigi charo nilu nyenta udochi bewachin dinalu tapshiji di kachime sowachin mache lobda nalu jumpa da gerpa be bigi tusenalu jumpa su imle uchi bewachin lamtenda labja disu kaira lopen gina gob imle lopen disu gi dinalu alusulu labja yanchin diktim disuya damdambe zojimle dizumgi jawalu tuni imbe no udochi bewachin ditele yiksana pojimle konlu labjachin yanchin konlu hemale nyeda bigobdi kanyo ke chese shunina nibalu pamdisugi khona alusu gerba im dochi bewachin lamkhalu iru dinalu kadebe jodoga khonagi ladisu kadebe bigob imega yanchin kongi dizumgi jawalu thuni gi la biudochi bewachin dizumne jimgo dizumbe benimyong se labja jimgo imdi ngachigi phamda lopinsulu lejimbe shidigi bigob imbe shunina 다 더러 디칼루 힌케 깨니베 바친 니즘기 강양 세니기 된노 지디 마치 룹두수 라나수수이 녹섬 내심베 땅고 베시주닐라 디앙가데 모제와진 다동아지라 두중거린 치니디기 마지라 스페셜 함니기 고급 토픽 갑술루 디루 녹섬 땅디기베 드린 아로거로 존이다 제지 안에 좀 년바 베니디 빵수바진 디기에 강양 세니메 시주닐라 디마세 드린 마지라의 펌수이라 베롱 딩이 아루 인시 디루 제와 기디기베 디린 랑기 아루 룰럽제 지니다 랑기 아루 다진 베수 브로지 베오진 디게 강열 세니메 시슈닐라 디린 지디 가지기 세수니메 제와진 로나 친구간에 디린 요제 라린 탐니 라소포수 빵수 브로지 베오진 아니 좀 이강열디 테르베르베랑 마치라이 미디디나노 디 말법 주니메 시슈닐라 마치 나진 디스기 다또 두중기 나치루 디즘기 고컵나니기베 윤텐두시야 리메동마베나 델렌 란루 고비기 짜체다 코체디수 게라 리메동마베 토비캅루 디즘기 자왈루 툰니기 라레 뎀디기베 랑기셈루 짜이 케디기베 디즘기 라디 베니멤베 미데나루 강엘 주메 니발루 랑기 미첼루야 디나루 토포 임베 녀바 좀 임베 세메디 마치 나신 리리진두기 시심레 같이 배고모 서와진 담바라 라야 딜레잼 니바 차로스기 디즘 베디에세노 도치 배워진 차로 디술로야 납자당 콘로 도람 베디기베 디즘기 강엘레 제곱디 가야레기 투간 남디까지 장나스 주니다 तेनाजिन बुमसुगी लोना चुंगुई काले आलू छाबचिन दिदा टीवी तब देउ मदुदा आलू छाबी का बुमसुलु तब मदु कचरा थिंदो युब इना मोने केचो रोंसो उगिन सोमुगी शेमिना आलू छासिनले माशरा अनि चुनीदा जखम कानी खम्पुचपनी एंदिसु थेनियबा तेले दापाचिलु दि छा थेनजो आमसु खेंगा आलू छाबचिन खेचिंगा दिचिलु मापले अनि छादानसु थेनियबा 아니 키징알레 체가기 알루텐종 체가루 알루텐 마저 다우 참베라 키움 어쩌라 다타 마마마디 딜레 알트라사운드 시잡니바 어쩌라 아니 잡다 포나 알루미누 세와 진땡아지기 차나 찍 잡다움바 차
thana alu du siwachin lalulu alu di alu Bhutan ma chawa chika chani nyengkai ba ectopic silam da ani minuga ngache takchi bi te thana mapalera alu minu siwachin tenga chi thawni gi men jimbe te gachibe thale jimbe maumina takchi bi te rechika alu member ani neji junior bala ngache molar pregnancy se ani bendige ngache alu zukha chasumle ani ultrasound se medi bego se medi chi ani Tidachika najungi larim pinigi titsudi nechibe tsami mesi shuni darigi najungi larim nalu bewachin tamchi mide nalu tab madeu kadebera yup inada nipchulu sowi khatule najin bumchulu tab madeu kadebera yup inagi kolebe larimchi sodi yumidi dechibe pichai se shunila sanitim thakalefa chandagi larim simi yongi darigi najungi larim letendi yunteda najin tsugi lona chungkoi kaale sukha tab madeu chabachin dida tewi tab madeu da kangel disu themroch bawachin kada chikha dewa thapgop inagi kolebe le yumbera kenge mosnuigi rewa yuse shunida lerim zodi janda shumi namgi churigi kara luka diche se shuni Tari chutsi shida karma sumchiki najingi lerim chajum nalu tenga chira mide nalu najinda dewe ki tab madeu desu thamib chiwe vigila le te najim pumchu desu lo na chungu gaale tab dew madeu chilu tindigi be te rangi zo kalu tab madeu re cha dewe bdew chuba wachin te di nalu mide desu ki khatule be te besu chure da pam pincha tato za te mingom re re shindugi kenku badigi be charu be gub desu kade be yoga te rangi zo kalu tab madeu cha de besu chure di nalu neta desu kade be ten yoga desu karagi le jo be ken te degi misenalu te pen bombera tosuwege rewa yu seshunela te tari najingi lerim de dechibi nyansen say nalima lerim chotinalu bewajin chusengai gi nesuda mima seta nam zangyen te zumbe zaka zangyen de zorimba te degi be pion seshunela te dipi marin tsungi nangilu tari nyansen me gara tuto chunigi tele nali tuto lusheda ka chuigi lerim de zo rimba te debra pige da tuzumchi bewajin lushe de sugi te hale wangmo wei wangmo se ni nyamro wangmo se luje kaniwa hento to chimi de pido nyense me karagi to gebe kole luje de nyensen kari jana ajla
la
tato sha tsirinamge gi tendu begiluje kezala saluje kaniwa hinto to pyoda kaniwa hinto to jimi de chibenyen sensa yi seshune la teluje de chiga jande tugan de nalu chiru gi chutse jida karmangap chunga ni lapchi don de bedo lerim chotin nalu bewa chin chutse ngai gi ne sudame maseda dele nam zangin du simbe seshune la te du sunamarim parti de gi beshuge lerim de rembalu tare te karma din de chigi sido digina kyo nyen seme kara thoto chunigi tenle te tare sri namge gi betendu yume Norbuti la piyu seluje kaniwa hinto to jiyumi di pido sishuni la tinyan simi karagi tatuki luje de tugiwe koli nyan sinashla.
La bishin chendon bugu no wila jache koname no wila jache koname ngin le to be saben le to be Jebusum Chigi Shele Suname Chigi Shele Suname Lodi Shawi Ya chirdu ku zambo se shune de chika chand chugan de na lecture chu zenga igines shuge tambre ne soden jun ta sagi do jile be gitere puna ka ka bi sagi ok ton jina laga gi lam sab le tashi lek da nai ni sil henga gi kya khab gi pule yon dum ngil tam thirbum ni ja tuk chiri nga de chi gi chi yu mi de cha che su ji lob me le gi pule be le nyen ka de chira me bemba tanes ka se jun ta sagi do jile be gitere puna ka zona be to ji phunsu de puna ka ka bi sagi ok ton jina laga gi lam sab be tashi lek da nai te mongor torma jongle imigi kilo jipchu lamigi toji phunsu gi tergi koni majwe gi hema timpu de che podagi lobdana lu te lo chutam girin lu lebe be chashu no te khogi shen de ze do de sheda da te zumbe tangu na be sul lobde de sul chayu bemba de le lo sum chosum de tangu lu be cheno lobtu de sugi tele Dzongkha gi chashun de legjur be ga re hyble talepa Dzongkha gi chesin de chowa cheto to chi honi ire la khachin chi honim ba de sherik da rikzel konfel henka gi kyumina lu tablam de betengu mi de chesin de lobtu de sugi tele chowa cheto to ji soni immaze kongi khatulere bere temba tebe tenchuni gi tele imbe shichi de de yikole namgi dema gi ni jube mina Tsajung sab de duchi le lobrim gupa le chuni pa chinse lobten beni ime tele jemi lobrim chugi ta ka dari lengka gi khatule Dzongkha tsajung sab de chambi gara yepime tel lengka gi lobde tsajung le chen da tip da tsajung legjur beni gi dunle shibju la shichi ra godin thabi mache de ye la de chu ya de kha to chu de ye shichi zitong da de megi tensen de su zugup te dele lobchut sulu jongla de su te khonra gi netang lu pendo chet oktobe de zogobe gi samcha de su lashjira ten bodelu te dele de juchichi bemingo wasa no ta daru digi thokalu te nga charagi midegi tukshar nga chara lebe de su gi tukshar te nga charagi shirik na yumigi gom de su gi tukshar de su te kahara chiga bulu zudige be tunde chapta boda daru te dumrachi juchi 다 렉처 배수가진 럽트스루 펜 bombe라 토니메
Tsajung jurche na lu dirab kechichi na gobil hani da dini dele khalab ni gi ritseria da ta tablu daik da sumta zumgi da tu gi shungchu lo chuni imma che nandin chu ya cha jibe di jongla ma su chi chui de yeb ime daru khogi la mina loptu ma shu chi gi ra jongkhai chu chin dil hapni na dande ke mitube si shi chi di ya loptu chu gi jongkha gi chunju rembe kap cham chil habdo yeble jamton to da yang chin la kha be sodi du se ime 최근 전 바친대로 남섬이 해말라 동는 진집인데기 해말라 장업하고 다 정화숨지 와진 가지기 기원 갖게 내베 돈바지 학다 웃지 시에보들 때 나바 춘주에서 다리 숨지 안님니 숨지 해말라 장업베베 안에베 베보지 때 러르절로 하나 뜸도 레주민인 바지 디게 하람지 타르케 숲삼지도 봐 다니베보다 아치치 동는 진집 매바진 때 공기 전수 탭치게 되기 합미도베 세심데 때 아니 개병아 저기 정확하게 된신도서 dum라지 때 해말에 챕다 dum라지 동네진 소다 잠도도 하고 맞습be Daru khogi shemina tsajung lekjur bemedeya loptu mansuchi gi zongkhai chusen labnina dande ke chuni gi madowa chusen de loptu sugi mitsena pento yebbe zo tablu inse me janda ne chigi den lokar mawang de gi dulin be me ne chudi namgi demagi ni juphiu in New Zealand gi mima pulegi netangi nishu da chipdalu nahi lo ju da kamchigalu chugi pule yondom de ngultam tebum ni ja tukchure nga de chigi chi hye bemba te pule yondom le ngultam tebum ni ja sumchu so ge de chi chi pule imda de nishu da chiwajin cha chesu ji lobe legil de sugi pule bule nyanka de chira me bekino te de chi pule de sugi tele ngultam tebum chigja tukchure shi lobe gi legil gitelema Tenyen shuda chibajin lobe legi ki pule dise mangde chuda puna zang chu tamba da niba dele nika chuda taga chu tizumbe paso chu legil de sugitele himme kyuno. Tenyen shuda chibajin lobe legi ki pule disu nyenka chungsube sido hib imda de jagale lobe legi ki pule len yu midise legil disu la kyuni gochu de lo chigi jable chamji tabni gochu do hyuni digimba. Te taro nyen shudinalu lobe legil membe ki pule de Mima pulegi siju nikdong churu chemegi nachin na tidigi be tenang ke tum ku yongbulle chacha sumchu so ngagi hulu yebekino tetare lume legil membegi puledi nangke tunke yongbulle chacha sumchu so chida cha jide ji yebemba dedele nangki gi pulegi tekalu ngultam terbum kechi dunda cha gude shungi kenzinda nguzin disuli tembegi puledi suimba Tenahi loju dukamlu shungi nguzin desu tsondigi be ngultam terbum chenga da genzin desu tsondigi be ngultam terbum chuni da tsani zo yebemba. Samru jonkar masala geogi usen shinalu talepa tongchu malawegi kangi desu meo nimba. Dede desub geyon chui shepto legi gi chui ka sapchi nale usen dinalu tongchu malalambe tennigi tenle sala tende de tarisi yubin. Tetare Se chalu usengi chimgomba dingi tenle chui kasere te ukale meja tabachigi sakayumigi ronchu chunkuchilege mebda chui ka dinale sanamgi la benida tsangre tunne di paraja sachwe lama tsubigi kange tundu hyu besheche. De dizumbe trizorda gortongma dile gyong yu ditsunalwe tongchu lambe top masuba kange chungdira hyu besheche. Inre te Sane shemshe sesalu chui ka sabji ngezin bedi yeble chui ka de se subegi rewa yebimba. Te talepa do ngai girelu de subdinchu de chigi chudon tsunigi tenle ton koni da chutamne dele chui kali tsunigi la de supinimba. Te legil de ngultam se dünde chi neni imda legil de tubekale usin disunalu misumja de chi lapchilu pento chunimba. Samtsi yu setsi gyok suriga yutsana dumi desu sanam shilam sedibe lo chutam dechi chodo yure tazo tsunsilu misi desulu pento masubado. Dede sanam shilam dadi saten todochi mebeka gergi sachanalipa se yubegi nedin desulu tundimba. De yukagi midisugi laminalu shemi yutsin desunalu konfe judi yure kongi uyde konfe jumasuba debra luydi yubimba. Dede gikule kyunzal hadigi nishubemina. Kelo ngapchunga nga lami parvati kale suri utsen nale imda mogi more alutsugi japchor bedi ukhalu chimchungku chichamni gochunu iru khorla memiluten chimchamni giladi josu chibe be machubadu गाडी बाटो नभएर घर बनाउन खर्ला मेदी बेरो ngachigi nengkha badera chimchapni kochui da chimchapni ladi loni laru chimchapni gicha cheke machuba kange lasha chira junde ye सामान बोक्न नसकेर बनाउन सकेन
Parvati Zumbe Mogi Chimsa Kelosum Chuso Ge Lami Gupta Singh Galeya Chimchi Jobara Chamnigi Rewa Keditu Iru Parvati ki Netang Zumbe Kogi Chimdea Gadebe Chap Suga no Dokpa Chado Yope Shichi हामीले घरहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ 나기 배워진 침접니기 된래 자치수 뜸맞추와 라카타니 좀베 총매 콜람 칼레 유카춘 미기 바공고바진 미츠 라칼랭고블레 제로 bomber 네니메 디게 배더리 침접 미츠니 좀치도 भन्दा यता क्यारिङ चार्ज नि बेसी पर्छ नि त्यसरी सक्दैन बनाउने Tezumbe Itsendinale Dilkumari Galegia Kongi Ikalu Kolam Topi Rewa Mi Sishichi Mitsuki ngachi ikalu jobara korlam hewon se lami theme iru toto chenche ikalu korlam mahe tari ikalu senam shinglam mahe pa yeble lamchi thobi rewa kede rayi Teyoselche Geok Surikanta Jimethangi Chiogi Shemi Utsen Suzumbe Surikang Utsen Nalu Chilo Niktong Changalu kilometer chutham lapchi yumi Korlam se yop ime Iru lam se de yunrim majo chile lam kilometer chi malamchi gergi sachana tsudi yoble lam di numko jundil thamni gidenlu kakcha bedi shanu ngachigi igi lam hedi beru sei joda chigi mogi sakhale lam seni no jin matuble ladi deberali soi digishu ikha lam tenigi denle sajegi la cha lasha chira beyeru tatoya lamchi thopmatsubaye Teyoselche Geok Dakchongi Kemena Kongi Katule lamte nigi pacha miuru mitsugi katule nyokme thopmatsuba yu se eme Iru nyokme dera thobachin Geogi lamgi chatim dati mangil gotam bedi lamseni na japchor beon se shichi Te zurigan itsendina chimgung bachuni dechi yobda itsendina lu nyugi onbab gidenle sanamgi laada domagi laatsu bedo yob eme Chandra Netsul ki denlo samchele pasang doji ki netsul de kinsang haden ki tulen beu I. Turkey da Syria lu sayum shuchen ji chamina lu tato sinsilu Michigan jumbe ki changka de tonsha gyabda dunja lapchi thunde bedo. De socha be midusu da tiwajin sasa laloji chimramju yu midusu ki holu ra luidi yeble changka de hleshagira yasin juni zumchi yubbe nyenda beno. De de Turkey lu sayum gi mitonsha tu da nija lapchi lu shiken ju yebbe imda Nyenshu da tiwajin changka de yasin judira tuynu sumchi yubbemba. De Turkey ki sizingi nga de chutam de chunalu loburgi netambe sede beno. Irwe sayumgi nukinchab yumigi chomso lasha china tuyumi dusugi wazin dusugi honle ngyolen le shubchi mino sikino. De dizumbe Turkey ki wazin dusugi kuminalu sayum digi te misayab chada chushi de chulu nubachab de yubbemba. De le Syrialu Michigan chumigi changka de tontab chada ngal hapchilu huyududu. Zamima gitoba te shukse megachut dunda sage bemigi sayum digi menkada lobda desu zidibe dochim tontale chedigibe ramyeb mase me titale chedibe neptundibe do de kolam desu mepta yumida nam mazami de le tuche desu lambe minedigi sayumgi nekinchab yebegi sanel laluchinalu sokchab bemigi la bemidesu humasubado de sanel laluchinalu lobme mevigi ka makoi zodi hubimba Janda tukandali nesu desu dechibe shu sauda chika sodin desu lodra shuge. Shunta sagi toji lubigi tari punaka kabisa gyo tonjuna lagagi lamsablu tashi legda nai. Nyuchil henkagi kyakagi pule yondom ngiltam tirbum nija tukchiri nga dechigi siyu midi cha chesuchi lobme legilgi pule bule nyanka dechiraf me bimba. Nesu desu dechibe shu sauda chika namzangi gi kuli shuge. Naba gyakabgi sani khadi sunalu samu puni zumji yubmatse sani lalu chinalu chabdum dare chabni zumji yubbimba. De dizumbe chanchu khatugi lakha tosalepa kawdum dare chabni zumji yubigi nyanta beno. Dile te nasi lu bewachin gyakabnalu samu puni zumji yubbimba. Jandu chukandi nale churi chutsi ngay git nesuda namzangi desu dechibi shusay. Tari mima chabda da seda desu meno dibenedigi kachiwigi lerimda tutu lerim desu chotu dubira nyansa nasi shuni.
sasadidi towa ke digi kucha hitam ke wathoi me Luga do zumchi bum shenda shen luga manyo nimi tse chigi nyendo bebe na me nimi tse chigi nyendo bebe na me sasadidi towa ke digi kucha hitam ke wathoi me Laslata to hintam banzagina le luje kaniwa hento to chimi de chibin sensai seshune la nyen se mekaragi to hintam banzagi luje de kaniwa tugewe kolin sense onai rewa yu seshune la ta de chika to jande chikan dinalu chirugi chusenga da karma chulu lapchi don de bedo lerim thotinalu bewajin chusenga da karma khichilu na ba na suje senim sumgi sakazangin de janda shonla de janda shurembalu tere karma jide chigi tsido digina ge nyen se mekar thuto chunigi tenle luje de sugita khale pedese lugin bewajin ning tomna le luje kaniwa hen to jimi de pido nyen se mekara ki thugewe kolin nyen sena digishin da de gibe chusenga da karma khichigi na ba na suje senim sumgi sakazangin pyona 진종이 다와 남야 주메나 레비메 또
Tato ginye che de chigalu naba na se je sinim sumgi zakazang de chan shuge naba ralo namlo chumo yelo rando chuni be se chu chilu ni ton ke chisum chi da ni be gi che se go zapasa karma o nim chuta tende se ba tu ju salon te ba imbe te nim de kalu zaka tu ju ngem le lo ter tu gi se chi pin jam chi ma do shen rab ne be ne da la su se ne ko ne ser ki be ne hi sa chi tu lem be ne nyen chem ne da gaten tende se ne rigne che lab ne son la zap go chu ne de ne po ne shimbugi Lena Benedizu mitubesi shuni, tenyim de kalu kandu gi julam de tu korda yanchi ni charle chan shalu popimbe, pumpa kawi gi chudi bewachin chanda, yapi di bewachin shalu imbesi shuni. Dizumbe te na se ranglo namlo chumoyilo, randa chuni betsi nishu chilu niton ki chisum chida nibe gi chese chutam, zapim karma meji nim shinye tende lemba tujur salun teba imbe, tenyim de kalu zaka tuju ngemle tu gingi suchu pinus chamjimato jenrabne beni da rigne zilhabne kone sarki beni dune poni chimsabene zuni nyenchamne da tendisini satarin sa dode beni sonla sab gochu ni de sumitu besi shuni tenyim de kalu kandu gi julam de tu kolle chanda yanchale shalu pobimbe pomba kangu gi chodi bewachin chanda yafe di bewachin shalu imbesi shuni da jura juse ralo namlo chumo yelo randa chuni be Nyerchi chilu niton kechi sumchi da nibegi chese chuchi zanim karmana nim medu tende seba tujur melo teba imbe tenyim de kalu saka tuju zanre sada paden nyemba yupo la ton poble tugin yu suchi pinus chamjimato jinrabne beni da ringne zelabni konde sarki beni dune poni chimsa bena zuini nyenchamne da tende zini sonla zab gozuni sajida junob chika zonni de sumitwe tenyim de kalu kandugi julam de tu kole shada nyachale sha lokadiru pobimbe nyim de kalu Pumpa kawe gi chodi bawachin chanda ya pedi bawachin shala popin basi shuni.
to Paris Ambassador Turim Lopdagi Bechodi Bede me Nava Nasa Jesunim Sumgi Sakazang into the Chibijan Shosai Sishuni Lateruga Habgi Saneka Sosalepa Zonka Nusingilerim Yansen Bejumi de Suki Zakazang into the Leisure Binyansen Tenalepa Chala de Sukachira Nadi Besujure Tapungachiri Pom de Sugi Zesu Dozumbe Zakazang into the Leisure Bezi Tada Tendi de Leisure Benabere now Nairu Sishunila the Debezeda Broach watching Tamzo the Rangi Chawalam to Leisure Bimbe Nibasu Chujowe Shokaranta Tudozumbe Tapu, Machiri Pom de Sugi, Zesu Bigi Lamsuzam, Zakazang Tanigi Sude Shada Shokabedazi Be, Machiri Pushi Pompe de Sugi Labatuni Kokotobnime, Sessionilla Tekaragi, Tatusune de Brazezebon, the Papa Bedi Besicure de Brazil, Nangosi Wigi Tugitan Suchishudola. The Lerim Tutina Lubojin, choosing a darker Masumchulu Janda to Igilerim Bella Tetare. Janda to Igilerim Nalu, Migi Wapulo Topu me, the chapter 10 and Nalu Chudu me, the Yonda Lutu of Zam Selapim Bete Mota Chicalu to a Tillen Bell Larim Chiso de Medipu, the Pumarin singing Ankilu, Luce de Sugitakale, Nora, Manu Bedewachi, Saluja Kanua Hinto to Jumi the Pido, Jensen Ajla.
La sulata ta loje de suki chakale nyora manyu betewa se te loje kanwa hento to chime de chibenyan sensei loje de ta chiga chan tukan dinalu phirugi chusenga da karma kechigo lapchi to ne bedo sishune lati bene de te teregi lerim ge thoda chi de be chuse nga da karma sumchigi chan to gi lerim de chan shuge te tere jan to gi lerim nalu tensin de bawachin te mora Megi wabulu topo di besi jure te shabta tenni da samni nalu kaniwa chudu me te yondalu karagi makim chimi tup top zam se labimbe te modachi kalu lerim chi zodi yume de pido se shune la tinyan simi karagi lerim tinyan sin degi te rangi misana be di besi jure ranlu tab madu kadibi tendi besi jure rangi tab madu imbe si duni memba beshi na tongka tendegi bebe uto uchi bawachin be masupchi kane mino sewagi simshu top sebegi rewa yu nyansan ajna. Janda tuogi lerim lerimdi atara reza phuk churu chutsu ngada dugi nisulda chabdagi shule janda shu in janda tuogi lerim nalu kimchuya tuo che toto da churupchin chacha shudo yuble khonda chiga jawa thamni gi tenlo gyuchinang sum ni sum nga chi sumni duge du ni da sumni duge du shi dele dun chi go sumle ko shi ni da dun chi go sumle ko shi sumgi tole jawa thapna de lerim digi chershudi zadau nima chusu sumda chedashilu janda shu in janda togi lerim digi tu tui gole sena tingachi tintra atara janda togi lerim de shusu yubila te tarigi lerim de ashuni ko tsubda chika te tambra nin simisulu ku zambo se shuge tarigi kem ka yoga tingotu shuwajin tingachi kya kamnalo shabda tenina yongda tendi tatobe wajin kilshung deogara lobjong tewa nalo telebembe cha shumi tupto zamo shudigi be tenga chigi lerim de pini si shuni de atra de tambara ngotigi lerim de khase shuni gi koka pidola tani bodalo lebemgi katule de chiregi chungi jiga de ina katile ina tar namba chalare kadebera na di shudiga diji sonala lasla tengi ming di tachilera na lebegi shudela tengi ming tupto zamo nga I tashyang tsitsen khalali in se shunina dato labe sa dil kejung chamda dega lopjong te ona ingi gi lebe chibera chashu di de se shunila de di membe gi nga chira gi shungmin le chok tuk ong po kenchen chok de se hani gi na lo ke chok ki tumi chibe chashu do ka chibe se wachinda nga ong po kenchen chi imbale ten maung palu nga chi gi ong po da yen la lu thopho me gi mi chulu choi gi netang achi chi chuwa baung chubachin Mr. Chongni lu lentapchi mijunga nodigi ngara sheshipta ngara gi nyamnyong tisu jesur bedigi be misedi azi lejumchi jongnoe rewadare chikidigi be cha chungkuchi be shudo se shunina karichela lebimgi kadule ngoto kasebera sonai da diwani badi lebimchiragi chyengi college sonambachila shyen bewachin kadele varal habjang bega chesen bewachin dikachiral habjang bega chi lasla mapa radio nalu nga godangba men se shunila ngagi thete na ondi gibe ngare kolle lab sari se shunila de indira beruta nashin disugi de thete kap nyen me bongte dato lalu gi nyendong la tisulu chachi tenso sumchi be shuwachin la nga di ta losa lobrim dukpa sense di kilomin se lob jong khana ra tai se shuniwila de lobrim dimbale lobrim chuni ba sense di khaling jing me sharabling lobta chewana tai se shuniwila tele ngaragi thorim gi shetse lo sumdi kangnam sharap se thorim loptanal inke gi chechen di lenbe anali chudui se shunila tele nga namlo nitong dulu geum aji sangge chuden gi ngalu kokap chinande gi be nga galjung chamda de galopjong te ona tau du gi ring lo la be debi gi namdilu taro geum aji chogi ngalu ta ma lewi lopjong be wa song se kokap chi nande gi be nga namlo nitong din tau gu gi ring lo sam si sheri pe khanalu be lewi gi lopjong chi be se shuni bin teda geshun de lobjong te ona chala nand gi be kadimchi chi asila long be wachin
다 gelshung chamda de galop chong tewa nalu namlo ni tong tu le dato sensibe da halam lo chupdin de sichu imbe shuninda nasa da chi shudo zombrai lebem chira ngajra kya khamnalu chapter themina de mingdam thindu yula dani bedulu chapter nalu de to wachi ga de ke chiga de chapter de wachin namle thinit ko chuiga ji lasla da chapter thenni gi to adi chungku galera ngara losalobrim na tsubegi namdilera ngama gelong minselop jong khane hebegi nimle ni charu da lebe sukara chapter thensa ko is shunibila dibeni digi chapter dida ngacheragi lapjang benigi rimbachi be yasunula anbendigi toadi ramarami ba kedigi be te chungku ngara shema shipchi gara chapter di thenbe denu te daria radio gi nale ngara chungku gangi chapter di suko dalo kadebe theinga nam theinga semi ngagi anibe noksam ta ne ome seshunibila yes kariche the chapter damba de wachin ga samdigi be thendemina chiragi mapa chapter damba zamni di atsiri zambe dinu debada thenigi theka hiptaludi mi mamgira kensa inla tabu chole maodida achigi munsilgi doesn't college soigi namdilong lebe ke zangdoji ki charo zedigi be ngagi theila ta ngagi di temchimi di sugi gawe yongda jongse manula kachibse chin chapter di drazumbe gi kablunga ki suppe tele tendangchi namsami maship sumchi soila ngaragi beji indira beru daris nese amchika hiptal ngagi ming shemigi shebede de lalu ngagi ming mashimi diso alu chungkugi beru tabu choli mawse gale garagi shesubila ani beda ani chapter di godangpa be lebeke zangi samna be ngagi ani tentim imbe indira beru te ngaragi chapter tentang tawa chindi nga lobrim dangba animchebe deptara chapter di jandragi mi diso pha khalinglu chenbe da zunzum gi chapter dis nale tani du seshuni bila tani chapter dis de gara beda nyakchang imbe te beda nyakchang be da lunga chegi pha chapter lebe rin chewanda se tatwe shudila lebe gi ngachilo ten nanam gi enten chibe te ngagi tatwe anebe katin samdigi be te beda lo to lendigi be ngagi tendenu te dato gelshung chamda degar lob jong tewanda bedi beda da shungda lo sote michi ila anebe da beda dis khongi them beuda lungagi densube te chapter gi da dan dis jobara shetsube seshuni bina karichela tri debem kembe shu chobe bodalo namsme ngara simgai ninsimi chue te ta chapter diso nam taunga se thu chapdigi be wani bodalo te jembale shugi lushizum chibe lebem lo kokap chipigi te chapter dibe wachin dambara gasimi de pinna da dambara ngai tabu chole ma di thenge seshuni bina mi mamgira ani nyeni gi salandira tipme te anbene ngara te ani thenilo tetekap de to themme te da tetekap di ani chapter di thendebi namdilo ngaragi selidemi id cheri tamdadi achichi megai indira beru gara lamdilera chagoni digi da kemindu suno digi be ngagi chapter di chare themdalu ni id chare sem kadin digi be te melam tapni gi kokapchi analendo seshuni bina nas de singa chi Dzongkha gi lerim chibe badalu chapter khaki sun pinime indi be sechure de lebem chiragi chapter tamba dia di me de chapter di themjira yongda thetu chibe ni digi tari lebem lo de phini gi kokap phidola chole mawa tamninga chola tamche tumale kula namto mawa te bangshila kam dunyel na ka despire mala dunyel na ka despire mala
Rasla targilerim na loftinga chikimgi khatule chapter tambati tabu chole ma samlinga semide to chato tabera tennai ninsimi sweto junjone roila tanga chigilam na lo gutin nami chi dula tanga chi kimda chinigi ko pigela kuzambo la kuzambo live karmala kuzambo ngote sunasla so ngabe na samtile kile du pashi dolebe lasta chure khatule tuwa da thukcher bachiye de besuru ko pigdola ta chasi go ta mata tanga tinya matwal shule nyen da lebe do sa zamin bete charo yoga la mo cham traina daringa chilebim cham chiraila laso nami sami kare chewa te danga chiragi tuge khamnalu nami sami yonda che ni la lebe do sa zam lebe ke da doji te kondi su ngaragi ka shwi sejuni lebe do chika chi tege te la lebe laso ko pigdola kuzambo la kuzambo lebe do thomla dimbera jodi yoga la ila da maba ngachinya ma de thete kap chani wong pukin chigi nimle tsum be be da ngachi bo be da chigi chilo lu rila be je la te dar kap chige ma sabalongo ni sam de chia se la tani be da na gembe ya jonda re du na jin be da nami samit sem ga se juni la te da ngachi te wong pul thop mi so da de da nda imbe de be da ngachi de mit homi che yi la ni de kam jo masru ngachi gi de ka che thak kam che te na bu de su te chen lu thop pu di be sa jiru te nami samit da mi gi thomle habbe rina da ngachi wong pukin jin so te nami samit sem ga se juni da Jemiastre topu dimi de soete lot of chit johnson imbe se junila te da la lechim sem shi anzo be dimi de bala te da mitchi ma thon kam chi joma so be gan la na bu de sui dani be dina tal jazum bende ka che thaka mitsula te da yusum di to chiza mane chi jama ban chi lege de la te na bu de sui chap chi zi diwal habe dilen de da yugi ko ka belen bet gem khudi te inki te ni gile be insan be goi bala ya mut taina chuba chuna che halwani be ina la chuba chulu ila laso itna gi se da sem ga de chuitela
ngalu bumni la la te nami sami lejumin be session la sem gai session la lasla mapa ngagi nagi ke gochi ra ngoshi chila le ani country college em lalin thami imbese ngagi hagoila te nagi kalopta dele tami disulo lapcha serumula yerangi sidi sula sharasuna de wangpo dayen lalu tho mapome ka ramula lejumbi mi disuge nagi sundu sumbe de rangi semdi rangi ra gochego be bala hanzumbe be digi be mitsi de rangi ra chongbe lejumbe de sewegi sunna de la dina sakarinche dimase de ngachi wangpo dayen lalu tho phomi disuyela lalu gi da bena mitolu thopomi nga zumchi da de country college lalin thami na zumchi be bala de ngachi gi mitsi de ngachi gi ra chonggo be bala rangi pincha iru pham iru kadimchi semi de rogi ranlu program be dinila ta atara rangi kadudi nosam tandi madeba rangi ka be sumi de dongzandi gi be dira dawachin rangi mitsi de rangi chonsu be se nage suna de ngage di zumbe nosam tandi gi sinshoke de gi be ra da to sense be midisule de be laptira yi se shnibina ku zambo la lewe ngote shugela na saking le pe ma chuti dola lewe sating gi pema chute de to ber shugela na le sinde ga yi living kar ma du zamere jinu la lewe ye de to ber ye de lerim nin sindo ga de tu nindi la lewe nasla de be chin de chiragin kachi shuni ro kemlo sonashla la lewe ku zambola shini ku sambola akim le shimbe ga jinu la shini le shimbe re la nabu jimbal le ku jibo la shini damba la so kadiche das lakin jiwa ganya yumshi lakin akin genga logic so gi jakati na ti jibo vet no di tomatoi lakin lasla da riksar gi shafta magia darina wa riksa dinam sam mishila de ngaragi achire cham dis cham chi thin be tv se shuni wila yema akin gane himale gangri lam chi tin yen na lakin ola ani tin na wa jin garin chen ne lakin la so la ngagi ani thin pigila garin chen lakin dan ni ngo ko nam de garin chen la ya ni sin tu gala da turanga chi ko ko pigela ni bemlo rum din indira yela ya las de be chin da living ki khadule himalaya garis me ko be phale shwe phide de sika chi ni de chi phini ko phi las himalaya gari jenle tho la tho sa gangi zawa du yu cha la tho sa gangi zawa du yu cha chi gari tsugi kordigi nanggende da sangjang kame idina kibi mi se tsu semdambe chulu tsendiye sho sho charo sho she wa chuge sho semda semni tindi nyam chi joge sho semda semni tindi nyam chi joge sho na so ko di che de living gi khadule en ton to bra phina de diwa de so to to de bra shuge de nagi zamzam bi shapre de le shachira do de le ki su su yang ji jang da khana shapra le shachira do ta ni be do lo ta tu chin chi gi rin lo de le bim chira gi ra zam di gi be ten bi shapra be wa jin ga di ji gi ji yu la ma ba de jang kha di chi se di de to ya ma sha ba bon apa nagi sunda sumberi ila ngaragi somi chapter dis thodi debe masha indira beru da ngagi chapter chamni da chapter da zoni disu lobrim tuba de chikhalera ngagi to chilen be andibe chamchi se shuni bila te chapter chamni na ngaragi nyamnyung sumchi na lo she ba chinda te rangi netang chi sha ko be bala netang chi sha kale chapter gi sidi rangi gira thenomi digo chapter gi dandi ra zoni gi semchi ome bala ani gi kaplu so chin te chapter sida tin tu me gi daji rangi gira theni du shuni bila ta pe chi be chin nga chungso chibe deptalu de alu chungku di rangi phamda chi khara ga mola ansumbe ngadi da lor sa lobrim le thorim lobta sensera de ngagi apada ita chi kha de be inten jang manyum se shuni bala de nga atara lobta na de inki gi be border se mola ansumbe da lobta na de digira ngagi ani bera josi ngaragi inten jani gi disedila ani bendi gi da nga lobrim tu be anim chibe deptalu ngaragi phamni nami some dendi gi be shaptachi soila rang mil khorwa chamdalu tin chewe phama hingde densela tena jandale chetikabra tani la ani shapta di nyemdalute ngara smt
데베다 샵터 테닐라 게디벤 아시치 차시시베 야스누 텔레 치디 스웨데 ngara aluchibe debdalu ngaragi tensumi ngaragi samsumi shitsumi netangu shadigi be samnu sishunibila Nesla the chapter thendi miso bawajin nagi towa the tibe debe chamcham chamchi na yajin di telaluchi dar nam bawaji chongdil gi denwe debe be momente kadebe la dana living chapter diso bawaj ngagi di ma chewa chi di ngaragi towa gi tholebera samchi sishunibila te da chongdil gi theka heptalo ya nga lobrim chupa betiptalu analunga gi kotang ba tasoni gi base shunila tasongdi hema bewachin melody studios de la khogi be de ngalu tasoni gi jawachin nambe lobkhang NID semichi soila di na chapter chutam de chiungla chapter di gara ngara gi soiga sa chin di men seshuni bilate ngara gi charu de suki samsam chapter da de rerini ni ngara gi samsam de chiro gi samru dang asir ngara gi so tilalu di chida da ya ro gi samna de theni chamchi ngara gi ten hanjumbe be seshuni bila tele nga geljung chamda de ga lobjong tewa na majibi hema daw sum shide chidi ngagi ongi rupter chida chika chiktel nalu labi seshuni bina diga di ngagi chapter asire thena songdel de soya be seshuni bina te daro hemagi disena chwachin nga sherapchi thorim lobtra na yente jambe teptalu te namgin ke nge sogi kablu ngagi naumbe chapter suptalu tirure asire thoppe beodalu te ngaragi seru de soya ne be tai seshuni bina nasala DCD je chansu choto ta chapter ge kokopchi phige seshuni te ta to gi bawajin sherapchi kamega se ta to sherapchi gi loju de shu sauchi mosla ni bodolo ti dar terrorism be ta nale chapter de sherapchi kamega gi te nyenche lebim chiragi nandi ta ni bodolo nyensim suya to cheto to be nyensin na seshuni la she
las kadiche kawi sharabzi simi shabtati libimgi khatule trazbung shame zombara te trowa che totobra pinaila te datugi lerpini tusedi techibe cham in seshuni tinin simi sulo kadiche seshuni da dure tama nibadi phyodachiga so zambe chegela kadiche chanda trogi lerimdi atara rezapu churuchuche ngada dugi nusulda chabdagi shule chanda shu in chanda trogi lerimnalu kimchue tro cheto da churupchin chacha shudo yuble khonda chiga jawa thamni gi tenlo gyuchinang sumsum nisum ngachi sumni duge du nida sumni duge dushi dele dundun chi go sumle ko shi nida dundun chi go sumle ko shi sumgi tole jawa thapna lerimdigi chershudi zadau nima chusu sumda chedashilu chanda shu in chanda togi lerimdigi thu toy gole sena
jian de tukan din le chiri chuzi to gines shuge tamre net sodin meo ngada rimbuche ge tere kutsab da sonda sab de zo koja na yu mase magde gi kopen kechi din lo kone yasin nai jun ta sa gi doji lebe ge tere puna ka kabi sa gi ok ton jina laga gi lam sab lo tashi lekar nai ngi chil henka gi kya khab gi pulen yodom ngiltam terbum ni ja tukchire nga de chigi chi hyu me de cha chesu chi lobe legil de sugi pulen beule nyen ka de chira me bemba tenis kase myo ngada rimbashi gi tere New York da presence lu kusap sab da ha da hlunsi delishim gangi sonda sab de zo koja na de be tashi lekda nai te tere myo nga jab chugi ge shun ten su magde da kusum magde tele ge shun dugi gagde de sunale gopen kechi din lo kone yasin ya nai jung ta sa gi toji lebe gi tere puna kha zon na lube toji pinso de puna ka kabi sa gi ok ton juna laga gi lam sab be tashi lekda nai te mongor to ma shon le kelo ship chu la mi gi lam do ji pinso gi tere gi gone ma shuwe gi hyama timpu de je poda gi din lobdana lo chutam malam chi girin lo lebe be cha shuno te khogi shin de je do data sheja da tizumbe tango na be chula lobde de sunale cha yu bimba dele losum chosum de tangulu be chenano lobtu de sugi tenle Dzongkha gi zajon de legjur be gar hyeble talepa Dzongkha gi chusin de to cheto to ji honi ire la kha chimje honimbe de sherik da rikjel konfen lenka gi kyuminalu tablam debe tingumi de chusin de lobtu de sugi tenle to cheto to ji zoni imase kongi khatulere bere temba tepchi tenchune gi tenle imbeshechi dedi gi kule namge dema gi nyejube mina Jung sab di duichi le lobrim gupa le chuni pa chinse lobten beni ime tele jimi lobrim tsugi ta ka dari lenka gi khatule Dzongkha sa jung sab di chambi gara yepime tel henka gi lobde cha jung le chen da tip da cha jung lek jur beni gi dunle shibju la shi ra goden thap yep ma che de ye la de chu ya de kha to chu de ye si shi chi zitong da de megi tensen de su zugup de dele lobchut sulu jongla de su de khara gi netang lo pendo chet oktobe de zogobe gi samcha de su lashjira ten bodalo de dele de juchichi bemingo wasa no da daru digi thogalu de nga jaragi midegi tukshar 맞아요. 레베디스기 tukshar 대가 저기 시릭나 유미기 곰디수기 투자디수 대가 알아지가 부르 쭈디게 베tin데 잡다보다 다로에 둠라치 주지 다 렉처 베소와진 럽투술루 펜 bombe라 토니메 Tajung jurje na lo dirab kechichi na gobil hani da dini dele khalab ni gi ritseria da ta tablu daik da sumta zumgi da tugi junchu lo chuni immache nandin chu ya cha jibedi jonla ma su chi chui de yeb ime daru khogi la mina loptu ma shu chi gira Dzongkha chu chin dil hapni na dande ke mitube si shi chi di ya loptu chu gi Dzongkha gi chunju rembe kap cham chil habdo yeble jam ton to da yan chin la kha be chodi du se ime 최근 전바 진대로 남섬이 해말라 동는 진집인데기 해말라 장배고 다 Dzongkha 숨지 와진 가지기 기원 갖게 내베 돈바지 학다 웃지 시에보들 때 나바 전주에서 다리 숨지 안님니 숨지 해말라 장배베 안에베 베보지 때 러르절라 환나 땜다 레주민인 바지 디게 하람지 타르케 숲 삼지도 봐 다네베보다 아티치 동는 진집 메바진 때 공기 전수 탭치게 되기 합미도베 세심데 때 아니게베가 저기 Dzongkha 된신데서 dum라지 때 해말에 챕다 dum라지 동네진 소다 잠도도 하고 마습베 Daru khogi shemina chajung lekjur bemedeya loptu ma suchi gi Dzongkha chuchen lapnina dande ke chuni gi madowa chuchen de loptu sugi michena phento yebbe zo tablu in seme janda ne chigi den lokar mawang de gi dulin be min ne chide namgi demagi ni juphiu in Nyuzi lenga gi mima pule gi neta nyeshu da chibdalu na yi loju da khablu tugi pule yondom de ngiltam therbum nyija tukire nga de chigi tsiyimbe te pule yondom le ngiltam therbum nyija sumchu so ge de chi chi pule imda de nyeshu da chiwajin cha chesu ji lobe legil de sugi pule beule nyenka de chira mi sekyuno te de chi pule na le ngiltam therbum chigja tukire ji lobe gi legil gi telu imba te nyeshu da chiwajin lobe legi gi pule de che mangde chuda punaza chu ta bada hiba dile nika chuda taga chu te zumbe paso chu legil de sugitelle imbe kyuno te nyen chu de tibajin lobme legil de sugi pule de che nyen ka chu su be tsido hib imda de jagale lobme legi gi pule le me de che legil de su la kyuni go chu de lo chi gi jable chamji tabni go chu do hi ne de gimbe te tere nyen chu na lobme gi legil membe gi pule de
mima pulegi siju niktong chudu chemigi nalu tsejisu humidi nangke thunki yongbole chaja cha sumchu songagi holu hongu bikino tetare lobe legil membegi puledi nangke thunki yongbole jacha sumchu sochi da chaji yubimba dedele nangke gi pulegi thakalu ngiljam thirbum kechi denda cha gudi te jungi kinzinda nguzin desule tembegi puledi suimba te nahi loju dukamlu shungi nguzin tsondegi ngiljam thirbum chengada kinzin dezu tsondebe ngiljam thirbum chuni da cha ni zo yubimba Samrup Dzongkha Marsala Geogi Yuse Jinalu Talepa Tungshu Malabe Kangi Desu Se Sunimba. Dede Desub Chui Lagi Shabtogibe Chui Kasab Chinale Yusen Dinalu Tungshu Malalambe Tendigi Tenlu Sala Tendede Tarisi Yubi. Tetare Se Salu Yusengi Chimkomba Dungi Tenle Chui Kasire Yukale Mitra Tabachigi Saka Yumigi Ronchu Chunkuchilege Meb Imda Chui Ka Dinale Sanam Shinla Benida Sada Tendede Parasasha Sachudisu Malabigi Kangi Tim Tensor Tudu Hubimba. The Dizumbe Tizorda Gong Toma Dile Giyong Yusenalue Tonshu Malabigi Kangi de Tim Tensor Hubishichi. Inre te Sane Shimshes Salu Chui Kasabji Nuzin Bedi Huble Chui Kangi de Se Subigi Rewado. The Talepa do Nagirilu de Subdinchu Dechigi Chudon Sunigi Tele Saiton Konida Chutambe Bene Tele Chui Kalitsunigi Ladi Supinimba. The legal de Milton say Dinde Jitneni Imda, legal de Tubegale, Utsin Dinagi, Mi Sumja de Chilupento Chunema. Samsi Sitsi Gyok Suriga, Utsina de Midisu, Sanam Shilam Sedibe, Lo Chutam de Chitlado Yib Ire, Tato Sinsilu, Misedusulu Pento Masubado. The de Sanam Shilam de Tadibe, Satin Totuchi Mebeka, Gergisa Chanalipa, say you be Nedun Lutundimba. De Kagi Midisugi Laminalu Shemi Utsanalu Configi La de Subedi Yure, Kongi Utsendi Confe Jomasua Debra Ludo Hibishichi. The Digikule Kinza Hadigi Nijubemina. Kelo ngapchunga nga lami parvati kale suri utsenale imda mogi more alutsugi japjor bedi ukhalu chimchunku chichapni gochunu. Inru khorla memiluten chimchapni giladi josu chibe bemachubadu. गाडी बाटो नभएर घर बनाउनु Korla medi bero ngachigi nenka badera chimchapni gochui da chimchapni ladi loni laru chimchapni gicha cheke machuba kange lasha chira junde ye सामान बोक्नु नसकेर बनाउनु सकेन Parvati Zumbe Mogi Chimsa Kelo Sumchu So Ge Lami Gupta Singh Galeya Chimchi Jobara Chamnigi Rewa Kedidu Inru Parvati Ki Netang Zumbe Kogi Chimdea Gadebe Chap Suga no Dokpa Chado Yobe Shichi हामीले घरहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ Nagi bewajin chimchapnigi denle chachisu temmachuwa la khatani zumbe chome. Kholam khale ukachun migi bagongo bachin mitsu lakalengoble zero bomber nenime. Digebe dari chimchap mitsuni zumchidu. भन्दा यता क्यारिङ चाहिँ आस्नु बेसी पर्छ नि त्यसरी सक्दैन बनाउने Tezumbe Itsendinale Dil Kumari Galegia Kongi Ukalu Kolam Tobi Rewa Mi Sishichi Mitsuki ngachi ikalu jobara korlam hewon se lami theme iru toto chenche ikalu korlam mahe dari ikalu senam shinglam mahe pa yeble lamchi thobi rewa kedera ye Te Silse Geog Surikanda Jimethangi Chiogi Shemi Utsen Suzumbe Surikan Utsen Nalu Chilo Niktong Chiangalu Kilometer Chutam Lapchi Yumi Korlam Seyup Ime Inru Lam Se de Yunrim Maju Chile Lam Kilometer Chi Malamchi Gergi Sachana Tsudi Yuble Lamdi Numko Jundil Tabni Gidenlu Kakcha Bedi Shanu ngachigi igi lam hedi beru sei joda chigi mogi sakhale lam seni no jin matuble ladi deberali soi digishu ikha lam tenigi denle sajegi la cha lasha chira beyeru tatoya lamchi thobmachubaye यति पाकामा रोडै आइपुग्न सकेको छैन Te Silse Geog Dakchongi Kemina Kongi Katule Lamte Niki Pacha Miuru Mitsugi Katule Nyogme Thobmatsuba Yuse Eme Inru Nyogme Dera Thobachin Geogi Lamgi Chatim Dati Mangil Gotam Bedi Lam Senina Japchor Beon Sishichi Te Zurigan Itsendina Chimgung Bachuni Dechi Yebda Itsendina Lu Nyugi Onbabki Denle Sanamgi Lada Domagi Latsu Bedo Yeb Eme Chandra Netsul ki denlo samchile pasang doji ki netsul de kinzang haden ki tulen beu I. Tagi chigi nes shuge.
Turkey de Syria lu sayum shu chem chi chamin lu ta do sinsilu Michigan chumi gi changka de toncha ge da tunja lapchilu hyudu do de socha be mi de su da chiwajin sasal la lochi chimram ju hu mi de su gi holu ra tab lyeble changka de lasha gi ra yasin junizum chi hyubi gi nyenda be no de de Turkey lu sayum gi mi toncha tu da ni ja lapchilu shikin chum de hyubda nyenshu de chiwajin changka de yasin junizum chi hyubimba Ire sayum gi nukin chab yumi gi chomsa lasha china tumi dusugi hwazin dusugi honle ngülen leshub ji mino sekino de dusumbe Turkey gi hwazin dusugi kyuminalu sayum degi misay chada chuji de chilu neba chab de hubemba de le Syria lu shikin chumi gi chanka de tonta chada ngal hapchilu hudido de zamima gi toba shukse mega chi dunda tsage be mi gi sayum degi menka da lobda de su sidibe toichim tonta le chedi ramyeb maze mi tita le chedi neptun dibedo de kolam de su mepta yumida nam mazami de le tuche de su lambe mi nedigi sayum gi nukin bombe chab de hyevigi sanilla luchina lu sokche be mi de su hyu masubado de sanilla luchina lu lobme mevigi ka maku de su so de hyubembe jandu tukandale nesu de su de chibishu so de chiga so de su lodre shuge miwa ngada rimbache gi tere kusab da sonda sab de su kosha na yumase magdegi kopin kechi dinlu kone yasin nai Junta sagi doji lebegi tere punaka kabi sagi ok tonjuna laga gi lamsablu tashileg danai. Ngujin henka gi gyakab gi pule yondom ngiltam terbum nija tukchire nga dechi gi si yu midi cha chesu chi lobme legil gi pule beule nyanka dechi raf me bemba. Nesu desu dechi bishu sauda chiga namzangi gi kolishuge. Naba gyakab gi sani kaa disu nalu samu puni zumji hiyo matse sani lalu chi nalu chabdum tari chabni zumji hiyo bemba. Desumbe chanchu khatugi lakha tosale pa khawdum dare chabni zumji yubegi nyonte beno dele na se da shuse bewajin kya khamna lu samu puni zumji yube nyonte beno jadu chugandi na le churu chuze tugi ne suda namzangin du sude chibishu sei tare mi ma chabda da sede de sumeno de bene de ka chu gilerim da tutu ilerim de zu tu de brahnin sen nas shuni Shinda to lerura do chide chishani mi chahen din hen jo meru ta buchasham thamoni chahen din hen jo meru ta buchasham thamoni bum 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 joa min do me unga ya kaviti chishani oh unga ya kaviti to
chubumi ngori di tashamagi tochu bru nagi nosam ta thadi lengo tadi shema chu nagi nosam ta thadi lengo tadi shema chu bum 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 joa mendume ungaya gaviti chishaniye oh ungaya gaviti chishaniye 또 잔을 추근을 레터리 상다 주니비 체 쪽게 지더니비 치세게 주니 또 개치 숨서 법기 잔더니버 종거기 레름소 뉴스인데 고름 디디베 잔더 쇼이가라 유 디잔데 레름소 개급기 산에 카수술레 파이페메카 스kup치도 kup치고 니 데드르 kup치고 개기 돌레 가르기 또 체도 더브라센도 호네 기로와 유 디도돌고 주디기베 피루슈스 구순수기 잔더 뉴스인기 레름소 길벤정 아기 뉴스인데 고름 디디베 잔더 쇼오스슈니 데드르 피루기 레름소야 주세표다 딜루 잔르 토기 레르나로테 샤프트니로 추루다 용로 이미 줍섭 잔다 지글로테 딜렌다 투토기 레름소 유미기테 토티 레름로 니버디 평테 딜렌 추세 딘다 कर्मसुमचुलु गोनरगी लेरम नरु बवाचिनते बुजुसु दाजे दातलेंते चमचोंसु कदेबरा के गुप इनादा तितिदा चिटिविकी मेंखबगी रिसु कदेबरा युपिनगी कोले लेरम दिप्यों तितले जुरा चुसे प्यदगुलु सानि चुंरबगी लेरम नरु पुना खाचोंका लिंबु क्योद नरु युबिगी ते सानि सुगी मिन्ने चुंसुगी कोले लेरम दिप्यों तितले नेसुदाब नमसेरा साकर सांगिंदा 투도와 주니기 텔레 투도이기 루지수 림바 신두브라 티추르 추세 구춘수기 남길로 뉴스인베 고림 지디베 잔다쇼 테카르기 잔다기 레림수 또 게데베세 나스슈니 알루출루 되지 춥지 세메데 미츠기 알루출루 되지기 장이나 테도베 주미로 라비 베나 원소 되치다 로나 마민베다 차 원소 닌줄 되치 녀결다 수민기 톨레 소카토니 텔레 알루출루 로캄로 시시 람니다 데비 록닌 떼니스 쳄이 디즘기 되치 숲체참에 땅고바친 담바라 알루란라 소스기 베곱티 namrabiru ranu nyinigi nyodinchi imachin mitu mibese labgup mache rangi loti tsubi misole toramlengo alu suda tewi sijuda thobang tsugi kole shegobi kha tewe lede suda chika tewa shajimle kade chibe tsubjire chumachin nyinjubego tele pamda chijongba tsugi katule begopti bewachin alu tsuda chika thulamle jumbe jade londa chungki gale rangira nyensungda dembe degubi kole shechimbo alu sugi kore semkha hyumitso basameba lapsuni tolo ninda shindo tuse dumdare tundi alu tsu kadebe hyup inai kole techebe tago alu tsulo dechuda tewi tsuchigi nyenkada tapmado tsugi kole lapchingop mache kore tobangso kadebe hyup ina hako chugo alutso namebe ko majaba danzi tabgobika ditsubika shiwitole bego tezumbe shapto phimitsugi bewachin aluda shunki tsulu nyensungda dembe sako tyogob mache aluka arada mixel nyenka chumitsulu yuba pewi shapto tsu tyuseka chingo aluda chechomba tele mimano tatu yubi alui japchorda toram julam tsugi kole koda tyogo temidena wanse chingi tumitsugi begoptia namra bero tsupchida tiwi nedunchu ninju bego misetsolo alui tsupche tsametani da ninju bego kha chiwi kole koda pego aluda chechongpa tile mimalu japchoda toram julam tsugi kole shechingo chuluta lamsugi japkhon pomui ewada tile mirikla subi keba yure midena kara tun totobe tuni toram bego jura tuisa chimi chachapki bagobi genko tsubewachin alusu dusi sago kati ire duchi lokche da tewi nedinjire thumbachin telo jusen me begobi kha sijuda timno kachitsamre alu dekidi storim sungo lobde khatule alu chulo chuchi ngejin beni kole sheyun chingo
Tele aluda chejong bacho siju konfeda twetha chini nesena chamatoni simshuke chuko. Chadida chikalu chusi chuda kharma kechi dundu yoble nimsum gi sakar zangi shugya tabaranda chuni bi chechu za basa karma o tendel siba chujur salung cheba nim chuta imba nawa zaka chuju nyemle lota tugi suchu pini suma doshin rabne beni la susuni kone sap gyuni yiksa ziyu tulin beni nyen chabli katin tende zini rigne yitsi labni tsona sap gotsu ni dune poni da shimbi gi lab beni sukanya mitube gegi julam luluda khandu julam tukoda yancha nicharale Jansha tele pumba kawa chada airfield de shalu popi me. Telete nazi randa chuni bitse nyushu za prim karma meji tende lemba treju salung teba nimshi ngu imbe. Nazi zaka treju nyemle tujingi suchu pinu su chamchi ma dojen rabne beni. Rigne itzi labni kone saabkyu ni dune poni chimsavi na zuni nyen chamni da tende zini satarin sa dodil beni da. Tsongla sabko tsuni su mitube te gegi julam nubjan luda khandui julam tukule chanda yanchale sha tilin bumba kawa chanda airfield de bawajin shalu pobi me. Tizumber jura shisi randa chuni bi nyerji sa nim karma nak tender seva chujur melung teba nim medu imbe. Te jisi ki nim di kalu saka chujur zanre sada nyamba ubla tong poble tujungi suchu pinisu mato. Jen rabne beni rigne zilabni kone saab gyuni dune poni chimsaabi na zuni nyen chamni da tende zini tsongla saab go zuni saji da junab shika tsoni sukanya mitube te gegi julam shalu da khandru julam tukole shaada yanchale shalo tilen bumba kama di chaada airfield shalu popi me. Janda chukanali nimsum ge sakar sangin su te chiwa shu tsai chusip chada ge gomati chusip chada dingi janda towa ge lerim te liu nibadi mapyu ge hamalu tu towa ge luji di bawajin lonsop sunumda te tanti gem ge tendu yumi tashi yancha pegi shinkam sim luji di sena.
tugi luji dida chigalo de chuse chada din tikti dunde yete bole ta jara to gi lerim nibigi nalo de ta chigi chotu dira de migi hompolo to po de hiro de chapra tinelo churub da de yon lo yume tuktob zamda chikalo dilenda de tutugi luji gi lerim so yume kinale lerim lu nibo de te to pido shuni janda to gi lerim lerimdi atara reza phu churu chuchu ngada dugi nusulda chabdagi shule janda shu yi janda togi lerim nalu kimchue to che to da churupchin chacha shudo yuble khonda chiga jo thamni gi tenlo gyuchinang sum ni sum nga chi sumni duge du ni da sumni duge du shi dele dun chi go sumle ko shi ni da dun chi go sumle ko shi sumgi tole jo thapna de lerimdigi chershudi sadau nima chuchu sumda chedashilu janda shu in janda togi lerimdi tu tui gole sinna janda togi lerimni badi shundi ko tsubda chika tinin simisulu ko sambusi shugela tida chi gadi chibe tenga chigi lerimdi nyin masimiri yuproch bawajin tenga chi tergi kimgi ngotu shugela targi lerimnalu tenga chi kya kamnalu shabra tenina te yongda tenduyumi libim tuktozam shudigibe lerimde pedos shuni demora geshonte go lobjong tewanalo libibe cha shudu yupme shunila da libim lo tuwa lidimiso thotidibera shugela da libim gi katule de shapradiso sam tendu yubbe summeme disugi sibi wajin gachida diwi yula da gi shapta do rangi miseda diwi shapta do yajin dar number wajin ma shujira gatungi shapradiso me nagi be wajin si disu gadibera yukola 마방하게 샵차 선이기 나메스미 미실라 로즈베 겐다 냥아 디스티가 말합란 비니 땡아기 샵차디 마음라 펠식나일라 데 샵차기 네땅야 데 마음랑아라기 미세 텔레 데라 나진집에 뎁달루 지기질루 가우팀기 샵차 안디스로 마음수이 세슈니윈 다랑기 토어디 샵차 텐니나 샵차 잠니나 베베달루 데다 샵차 치팅고 바친데나로 년차 조고 도모슬라니 베달루 디수데 드위 접조베 랑기베라 세베 조급템고 야진 년차 좀에 레데 자중베 레데 디수도 디수기베 데다 접조베 나니두고 데가디베 라카치 다멜라다 샵차치 틴 추츠브로 마파 샵차 잠니다니 테카입다디다 nga치라기 조 임벨랑고 마데 조다 센슈 임베 땡가치라기 잠수베 세슈니빌라 단년차기 테카 협다야 돼 ngabe 생각이 년차 좀 미실라 대보다 cirta nga zumbe migi wampolo topo mingi nyamro disukidi 대로 마치와 년차 좀 미 세슈니빌라 제집에 슈와 진다 또 긴펠 기 샵차기 아니 자중 강치 볼라 공기 데센지라 공디수가라 미기 왕불로 토포미 이데 몸마벼진다 린치 벤줄 가기야 마킴치 미올라 용다치 인라 코샵차 텐니나로 거기베 데 샵차기 년차디수가라 다 미토 루토 마포미 숨베라데 거기에 샵차기 년차디수 쌈sup스슈니베 인라 데 해마기 내땅 숨치 슈와진데 가디 샵차 텐니로 또 미미미지베니디기 데가기 마음라 타쇼온디 가기야 마킴 밀라 샵차 자송베디 로레셰 아시몰라 아니 년차 자송베 년차 소원 좀 배우다디 거기라 마음가로 차로베 세슈니베라 데 고베사 다토양하기 테티추니 고당아디 차로 가슈다 틴슈베디라 땡아기 쿨루 슈들로 고기양알루 센베 차로 다토에 베우베사레 세슈니베라 데 디민베기 긴펠기 자존카나루 랑아치라기 미기 왕폴 토포미 차로 디수다 지카베 마음랑가기 콘다 지카베서도 세슈니베라 데 샵트라치 텐 수수기 바나디 마파 카우체메세로 다 랑기게 갑기 네땅데 주로조에갈레 랑기 니구레임베 몰라 슈디티르고라 데 니르 제니 예바진디 다니 거림치 마음 텝지 아님치 레줌베 소치메 대안베다 소라 티루기 잡주지 토바진디 대샵차디 텐니루 강일 민둘라 데베다 랑루 잡주 베미치미 랑루 티루지 미베와진디 샵차 자중베 디데 텐수벌레 아슬라 카둘라 그렇지라 다제 규진나미 kilom나루 둘라 고코피게라 구수장보라 구수장보 레베 카르마추키 도데날레 오뉴드인라 나슬라 gemlo gachiyo gochre katlo tuchar da digo suye gala katiche se shugela da be karma gi tu tenjara te ati janda to gi lerim di chi to chowe te be gem de su
내가 제 중감기 같은 지대 파도 주지요. 너를 때 마타와 데리기 때 레벨이 안에 배장도 도변한다. 마치 미수 돈이 미루 중감을 같은 파도 주지 순이 셈가 베남 사미 예라유 메레베. 네스 그리체 나기 대베 손나메들라 라솔라 테베 어진 달리빔 쪽도 암체누 남이 삼카르체 레베다 제게 모시라. 네스 코카피겔 라솔라 구즈담보 레빔 구삼보라 데 다리 잔다토 길레림나 첸베베 남이 삼셈 가이 데 순데 치큐고 노드르 데데비니 데 다리베 버친 레베기 나 gembe 포베테 남이 삼셈 가이 세슈게테 주잠베 주이가 세슈도 레심베라이 라나야 주삼베라 슈이가라 유유 마레 라테가 제 레심베라 유 나주 잠베 주누 남이 삼셈 가이 세슈인다지가 데 당하기 나루 저와 통고치 슈니테 당하지 고도 좀베 버친 나 인잡 알류에 빌로지메 테 타마라티 댕가 메댕가 텔렌 알류여가 미가 아니 지소나세 타마라 라슬라슬라 디 덴세 슈니 라데가루 알루예 라붐니라 라소 가르체 레 테 참다 되거나 데베 인시메 테 참다 되거나 베버진 샤프타리 땀 데베 주미모 양친데 레베베 차슈도 모 가데비나라 마파 nga라기 라긴 고마디 인케기 레베베 이라 인디라 베루데 체체캅 샤프타기 당아레 소 안좀베오다 레림 참침나루데 랑기가 차슈 수미지 차슈 곰기가 까나미지 다도 아니베 차슈베데라 라소 가르체 인상상 소나면들 주라테 다리 숨감이 같은디 최선디 셈그리 세슌다지가 나레 말루 베드 통쿠치 슈게 세슌베일라 라슬라 여기 궁인 이라 karmaya ni jimin basaken chi do ni maminam ni jimin basaken chi do ni maminam jo jo thanam jinbe se ba ja se ina तुझे छुंदा मेंबा चेन रिजीवा खेनो लासला अनि शब्ददिदा जबजेगी सोंसम इम्बेलांगा चे मा गेजुम छमदा देगा लोबजों तेवना ना देवाला सीदीते दांदिंगा गी सोदिगिबे दरिना बाय चपसली से शुनिबिला 나미 삼카르체 데이터 해마 중국아 편도 좀베라 순켈리 주와 마팔리메노 데이터리 잡제기 순삼 진락 쳇토토베 텐나민들로 나미 삼 셈가이 세 쇼겔라 레베 라슬라 다리나다 제 데나기 ngalу lapjada laptendi suna ani bebedalu nasum 셈가이 슐리제게 세 쇼겔라 라소 세 쇼겔라 라소 레베 카르마 치키 나미 삼카르체라 라서 루시지마 휘에 해마 드주와 지쇼게 때 리빔기 나로 샤프트 잠니기 렉셀 텔레 테니기 렉셀도 수마도 또베 유미지 베베달로 디소 다리 남바데 찰라나스에 게숑 데가롭 존테와 때가차 참다 샤프트도 레데지나 베베달로 나루 유비 렉셀 디소 원래 델롭 좀 베미디스로 가데베라 베도 유비나지 소나슬라 라슬라다니 디오디나스미 레줌치 임베치 레벤치 나슬라 카스치 임베스 주비빌라 가지베서 진 뭐보다 길중 참다 대갈롭 좀 때와서 미디 조라 참다 샵틀로 땡고페 임베발라 아니 베다 당아기 라긴 뭐마디 다치 슈일라 인기기 레베치 인세모라 데 참데미기 소소라 레베일라 데 샵트테 나미에 샵트기 레베라 일라 데 인디라 베루 nga라기 토와디 샵트테니다 다 점니 루디 토와디 예 데베다 텐니기 토와 숨지라딩알루 미 세슈니빌라 데 릭셀레 뎀치 미랑알루 아니 베오달루 ngallu yemegi nyamnyongda yentendi sukadebe chesur bedoga semichi mebala na tengagi temanima atsiredi khonglo laptola hemanga lobjana debegi namdilo ngagi shapta ani sumchi samchi te shapta samidi shiani lu shapti samchi sani bengachi sheto tambe shokhadi ngagi laptola indira beru da lopten gi dekha tsutigi be khonglo teinga sechin didi tenimi seshuni beila teda kachibe tenimi mo sechin hemanga chigi kabluda darinawe alu chigi rixel midai seshunibina te darinawa alu disida alu chungku kewegi namdelera khonlo rikpa madaw mola ani senam madaw yeni digi te darinawa gi lobjong pati chudi ngachiwa khong kewe seshunibina ta indira bir mi chilu yente kara me sa se lapto sumbe te
ngalu yimi kholu mi bong kholu yimi ngalu mi bong lan be da ngagi lop khana lo ya nga lebe I khon lop thu I sin ame samani be shi shakti be ni mi la te ngagi kholu ten khon ye ngale hap te ngaya khonle hap be ani be hente de jesur be dera jodo te ani be dalu da shapta thini da chamni gi hepta tetikap ngagi mashimi khongi shibela te ngagi shimi khongi mashibe da ngachi ani jesur be dera tunji bulu chukti gi bera hap cham ani be jodo se shuni bina 그리셰 들린데 모두特别 준한데라 다른 같이 인체도 지급에 대샤타 토벌 거위 스미디 비게스 슈니라 조체도 더베라 인신나시라 Lasla the tobar kawi semi lucidia tenga chikim gi khatale hen ton to bera pinai kari che se shuge
Tore te tiwa te so to tudibra shuwachin. Te nagi katule labja siru, te shuwa siru. Te ngachira wangpulu topo mi chamchimimbe, te wangpo sami bende beshiru. Te da laadi rangi be tsutsup cha tsutsup te tsakingu kachi kolechi te nagi sunambachin. lasla te ngagi Dzongkha radio na beru TV na beru ngagi atara shushu sarila te tachi kongluya shui la ngadi ngachi jungmin leso ta dukwang pokenchen sokte ki ketso ki timichi inse di zumbe da ngagi chama togo me ngachi wangpo da yenla thopomi amsu disu imbela te mamra ngachi amsu disu ki te japkha be dip me bala dong zandigi mitemela te nga zumchi gi be ngaragi nyamnyong chi she ngaragi shemi thomi chin Dzongkha thendigi be lapdaba chin di mong balula te nga zumbe gi kangel thopmi amsusulu pen thopchi ong se nodigi be te nga gi dong sandigi be ngara shep thomchi asi shudo si shuninga di zumbe ra te da wangpulo tho ma phomi amsusuya kongi bego nomi kongi lapko nomi lesha omebala indira beru phogile be da amsulu lotopti asi chungra chumbe se shunibila ani be dalu rangi be chumi rangi nomi rangi cha chumi disudi semka mahashababe japkha ji madebabe ra don sandigi bewachin te bema subya kachya mindu te ranglu yemi lotop ta rikpa disu rangi bera matemba chimigi afimilo lotop tume afimilo rikpa du afimilo chokdrup du se kagya mishebe se shunibila ani bendigi rangi rikpa da rangi chokdrup rangi lotop di don sandigi thengop di tari nabagi dilu nasa khachebe thome se shunibila ani bedari da phoge mabimi yebong debada ma chewachi kongi di besube de da shunisrange amsusulu inla ngachi amsusu dro madiba seube madiba mola Dzongkha thendigi be rangi chokdrop rangi rikpa rangi lotop desu tembachin de bema sup kachiami besup de tanyam da jangden thopsup dromi wacha thopsup ani bendigi sem pashumbe madiba bena se shunibi la te chora rangi sem imbela rangi sem gi be thache be besupachin bema sup de kachiami ndu se shunibi la so katiche ta libim chra chapter to ki chapter themich be bedalo duochi dishube ta chra chapter 10 te chapter nyen danjum bochin dashin ni benchi ga debera jumela chra nyen chada chapter le tendigi be lasla ani chapter da nyen cha ki tendigi be dashin ni fendi lashara yese shunibila tam chilo dayang chima imemola ani lo se utap pe bewachin ngachilingi tumna na se shunibila te chidi chapter nyemdalu migi troa cham chibe lendigi nyeni member chapter ki chi nyengop khache chapter ki da nyengop khache te nyencha shi anjum beochi nyencha dia kadebe tronuga ani chapter dilo nyencha di phohi kadebe duga kadebe trobachin lejum juni imega dato kadebe tronuga ani disu nyengop khache la ani beodalu ta chapter di nyemdalu sem bayin shodigi debera troa cham chilo mikdigi nyeni member si da nyencha gara te nyendigi be dimase da ngache ki sem khalu diwa chike gopti ani chapter di thornang gachi zum chilu shishakti samnuga semichila kadewe thennuga ani chapter themi mi gi ki themdalu ami gi hinlera nana lebera to ki digi thennuga semichiala ani be ngachera gi diwa ki digi be nyembachin mi gi khagi pakugi chamchi thende inna yan nana le semgi dinglera ki di thende inna di ngachi gi ki tadi shibe bala ani be da dakshin ni fendi na sai chiji da pen thamse choslap memola ani be da lam disu rimbochi disu ki sunni do bala cho debera shibachi mi disu ni do chap jiptigi be nyenya misube ese da chapter zumchi gu shakti gi danga chi so gurmachi to cheto to be nyenche na sa hento to be to digi sojin karagi nyendigi be goa di len sube sela dizumbe de ngachi chapter do pena bechin ngaragi netang sumchi lu shakti gi ngai chapter tendo mola ani tendalo di migi to gi thole nyen de goa di so gara len hago be ani be di ngagi netang dika di be bina de ani be chapter gi thokale be shi sube bela migi ani be daluta chodi lok sube be mengo ga tri dimdigi be chidirangi semi semdira lejumbe nosamdira than tatabe ta tile chapter di themdalu rangi se utape semgi dinglera lesemke digi thembachin didi cho i snowmela ngai bachi nesla diling di barsam chineshina tatu bawachin chapter tangi malera tenga chi terigi kemgi khadle trazung di yume ram mi khowa semide pidola Tin chi vi fan ma
Las Rami ko chamdalu seme te tangchi dar gi kem lubim tu zam ge te hemale trazung be du me shabdi te chibe nyen sin chai ta nyen sim su gi de khen khen khebar ji dar na ba shabdi te me da te hema ten bi bana ka chi juro du ga ta lubim chergi gadwe choi la ta hema gi shabdi ji ta nyen sim be bedalu lasla da hema gi shabdi nyen bedalu ngara lobjana de de gi nyamchi na thevra shai se shuni wila tengara gi shabdi gadwe samchi ga gara thalam lambe cheri tansupchi se shuni wila Teta Japchagi ki da nyenchagi teka yeptalu ki asichi chasusira yasno sishini wila te nyenchagi teka yeptalu tashiwandi machini kadebe debe soiga diga rasem kawinla teti kaplu da nyenche tato sunbe namisami lejumi la te koragi yamahagi keyboard chi de la ni kesho ani na te ngaragi khagi laptigibe kogi ngagi samba zototobera ngagi ka lapmi zumbera kogi tsamna digibe tato nyendalu di semchi amaga sishini wila Karishela, the Dusu the TV Betalo, the Lubimlu, Dua Jura, the Dalipaki Charshi, Chikachuga, the Chapter the Dewey Bero, the Shimi Charshi Bero, a chin similar sugar chabobre, you've dodged watching the Chuki Kokop Chipigel. Lasla da Karagi, Rangi Mongpe, Mistinalo, Chashi Samgo, say Anabe, Love Mela Devada, Chitik up the Messishunilla, Chitik up the Chashi di Samshabe, Modupo that the same Chiapame, and Beda Nagidi, Mong Bolongaragi Chashina, a bomb the Kanemila. Kachusa chinda maung polo kadibionga istedi nam sense de unga de kagi mishibe wala ani beodalu da maung polo ngagi rewada rechese runga ragi alu bumni dida shenchi matutupe chin tele khoni gi beru da ngai bumbom shudigi de achi chapta chapni da thenlu to lemela ani beoda da ngara gi di da lo ani chwe gipme de nga to e hemasumbe miomelat namso te ki beru da 우디 통수베 로치올로치 아니베르 존이 임베 발랑아치 아니베다 다 나라루 예미 냠뇽다 옌테디 나라기 붐루 데 아치치 랍텐리 진베다 나기 붐기야데 nga sombe chapter thendi기 be yan chapter chapdigi be sangay labmishi indira beru nga chigi ke khapnalo ta to chapter le tendigi be to thopka seo chindi ta methobe se shuni la ta to thopmi di garagi ngoshi ta choktup dik tendigi be ka ge shape pe jo chin chamchi ase to thop sube rangi kamalon sube la te di member chin asire chapter thenthep da chapter chamjim chapchap ki di te mingtamya methobe te rango rangdong be de wa la kadula ani beodalu da shudo sombe da zoraranglu shi shaksak yende chi kobe molate alulu yende chi matuptu bete te ngaralu nyamnyongda riksel yemi dis alulu te bete animchi mato te ngalu namisami maung palunga ani be beni nga chupchi be deni ani sum nosa milat rangi mito tsumbe joy kalite lam josa din chile ra ibela tambe chedi imbe te asire rangi be subchi cha subchi tinre ta chore tupe deni gi semchi mato nasare wa rechi bommi seshinwila Nas Kadishe, that the Rigi Chandra Togilim, Shuni Dusi, the Chibitsami, the Lerim Nalo, Natrika Hanalo, the Shepra Temi, the Yondaime, the Levim Tutuzam, Jundigibe, the Jilindis Matutubena, the go to the Shepra Disue, to Chetotobra, Pinaila, the Ninsimisue, to Junjon Royu, the Rigi Lerim Simigarlo, Kadishe Shunida, the Resachi Livimge, Tanchi Chandalo, Chapter Nadigibe, Gimbejunam, the Locasopomu Sishuni. Dinta shumamgi chanda togi lerim pyoda chika lodra zo zambi chon karichela. Chanda togi lerim. Lerim di atara reza phuk churu chuchu ngada tugi nusulda chabda gishule chanda shu in. Chanda togi lerim nalu kimchuya to cheto to da churupchin chacha shudo yuble khonda chiga jawa thamni gi tenlo gyuchinang sum ni sum nga chi sumni duge du ni da sumni duge du shi dele dun chi go sumle ko shi ni da dun chi go sumle ko shi sumgi tole jawa thapna Oi doji ayatash nazmi bade jobu seo jogimina we Yalama imbite oi we pasa chigi ati changi tendi timsu Mercedes-nalo miju bemare ma charde sulu dalabge debedalu Mercedes-en gi jusinang gade chimbote oi anim che mishibe chudi chichi lekonalo jusintash Hello la na Mercedes na inala ila na Mercedes na ila lebe sani edogang inase mi badela jobo mesebe jegobela Wait, Chimmy! The child is to keep me safe at Talba so male. Master Malfa Joge. As Jobo Besh Kore.
nam gun tu se ani zum chika sada shi su kam di yeble na chel megen shuni nyen kha bomi tam khu chiro mema se ba ko ni luma phuda raro metani za chum sa se shu lu mema se ba ko jani chiri metani alu chugi mete chem che chu ni chule zem gop in di biole gyakap gi juno ranjin na chel su nyamsung bedi ojan dimbi gyakap chibe jani lu Janda chukanale chusu dungi nesu janda shuke tambar nesu zoden. Miwakanda rinpoche ki tari kusabda zonda sabzu kojat na yupma sete maade kopen kechi dunlo kone yaset nayi. Shunta sagi toji lubi ki tari punaka kabisa kyo tonjuna laga ki lam sablo ta nayi. Nyuzu lenka ki kyakab ki puli yondom nyutam terbum ngija chukchurek nga dechi ki tsi yumidi de cha chesu chi lokme legil tsuki puli im pule beule de nyanka de chira mepe ime da ne chukasel miwaka da rimboche ge tari New York da Brussels lu hewi lu te kutsap su da ha da lin zete te le jemga ge zonda sapsu koja na de legda nai de tarup miwaka jab chu ge gesu gejun tensu made da gebe kusu made te le gejun dugi gagde ge kopen kechi dün te kone yaset nai tegi kolle chimi doji ge nyinju bemina Pimi nachu lekhongi yonchap dochimde cha shume pema el doji de New York lu hubigi zamling chiso isanalu dugi tenje kusabbe kojananu tele zuncho ledil lekhongi doshin tsoki churindi Brussels lu dugi junsap sabbe kojanai ha zonda ngosabbe cha shume melam zambo de ha zonda be kojana dyubda Shirikda Rikzil Konfil Henkagi Chajida Siju Lesengi Zozin Cha Shume Gezang Jimidi Shemgan Zonda Sabbe Kojanano Dele Nyenle Kadam Hensonalu Jungi Seltun Zinchong Lekungnalu Zozin Jibe Cha Shume Jimi Chudindil Hunzi Zonda Sabbe Kojanai Dida Chikalu Gejung Tensung Madeginale Kupin Chobgeda Gebi Kusung Madeginale Kupin Sum Dele Gejung Dugi Gadeginale Kupin Tulu Masi Homda Masigi Konekalu Yasin Nadiubi Jandra Nesulgitilu Chimidoji Nijupiwi Junta sagi toji lubi ki tari punaka zona te doji funsu de punaka kabisa kiyo tonju na lagi lam sabe ta nai. Mongar toma shonle lo jibchu lami lam doji funsu ki te tari ki kone maju hema timbu deje poda kiyo di lobda naru te lo chuta malam chi gishrin lubi becha shunu. Te kogi shein suya dodeta sheda da tango nabe chula lobda nali chanyo pime te tole losum chusum dea tango lu chino. Lopchu tsuki tenli Dzongkha tsajung de lejur pewe kaan hyöble talefa Dzongkha chosun de chowa cheto to chi honi inru lakhaya honi me de sheri da rizil konfal henka ki kyumi na tablam tebe tumi de chosun de chowa cheto to chi be soni imma se lopchu tsuya jem tep tenchu ni ki tenlu in se sheji degi kole namge dema ki nyenshu bemina tsajung sabdi duchi le lobrim gupa le chuni pa tsunse lopten beni ime Tele jemi lobrim tsugi taika dari lenka gi khatu le Dzongkha tsajung sabdi tsambi gara yupime. Tel lenka gi lobdai tsajung le tsinda tipda tsajung lekjur beni gi dunle shibju le shechira godin thap yup matse deyu le de tsuya de khato chu de yu se shechi. Zitong da de megi tensen de su tsugup te dele lobchut sulu jongla de su te khwara gi netang lo pendo chet oktobe de zogobe gi samcha de su lashjira ten bodalu 테들레 데 주치지 베밍고 와서노 다 다로 디기 토갈로 때가 저기 미대기 독설 맞아요 레베디스기 독설 때가 저기 시릭나 유미기 곰디수기 투자디수 때가 알아지가 부르 쭈디게 베틴데 잡다보다 다로 때 둠라치 주지 다 렉처 베소와진 롭투술로 펜 bombe라 토니메 Tsajung jurje na lo dirab kechichi na gobil hani da dini dele khalab ni gi ritzer ya da tang tablu daik da sumta zumgi da tui gi shungchu lo chuni imma che nandin chu ya cha shi be di jongla ma su chi chui de yeb ime taru khogi la mina loptu ma shu chi gi ra Dzongkha chu chin dil hapni na dandi ki mitu be si shi chi di ya loptu chu gi Dzongkha gi chunju rembe kap cham chi habdo yeble jam ton to da yang chin la kha be chodi du se ime
최근 전 바친대로 남섬이 해말라 동는 진집인데기 해말라 장원 배고 다 정화 숨지 와진 가지기 기원 갖게네 돈바지 학다 웃지 시보들 때 나와 전주에서 다리 숨지 아님 숨지 해말라 장원 배배 안에 배보지 때 러르줄라 환나 땜다 레주민인 바지 디게 하람지 타르케 숲 삼지도 봐 다네 배보다 아치지 동는 진집 매바진 때 공기 전수 탭치게 되기 합미두배 세심데 때 아니 개병아 저기 정확하게 된센데서 dumraji 때 해말에 챕다 dumraji 동네진 소다 잠도도 하고 마습배 Toru kogi shemina tsajung lekjur bemedeya loptu mansuchigi Dzongkha 6PM labnina dande ke chunigi madowa chesende loptu sugi mitsena pento yebbe zo tablo inseme janda netsigi den lokar moande gi dulin be menetsude namgi demagi nishupiu in Ngichi lingkagi de mima pulegi netangi nyeju da tibda na higi loju dukham lu dugi pule yondom di nyutam terbum ngije tukchure nga de chi gi chi ma de pule yondom le nyutam terbum ngije sumchu so ge de chi chi pule imda te nyeju da chiwa chen pule cha chesu chi lokme legil chugi beole de nyeka de chi ra mi se kyno de chi pule na le nyutam terbum chigja tukchure shi lokme legil gi ten le ma de nyeju da chiwa chen lokme legil gi pule chue mangde chu da puna chang chu tangba da niba te le nika chu da taga chu te zumbe te paso chu legil chu gi tenlu imbe kino nyeju da chiwa chen lokme legil gi pule chu te nyanka chung su chi be chido hyup imda te jagar le lokme legil gi pule yumi chue legil chu la kyuni go chu de be lo chi gi jable cham chi tab din go chu do se ma te taru nyeju dinaro lokme legil membe gi pule di mema pule gi suju niton churu chemi nalo te tseji zo di hyumi gi nankyu tengkyu yongbole jacha sumchu so nga gi holu hyebe kino te tari lokme legil membe gi pule di nankyu tengkyu yongbole te jacha sumchu so chi da tsa shibe hyebe me te tele nankyu gi pule gi telu nyutam terbum kechi dunda tsa gu di zhungi genzin da te nyujun sule tembe gi pule sui me te nahi loju dukham lu zhungi nyujun su sondebe nyutam terbum changa da genzin su sondebe nyutam terbum chuni da tsa ni su no samdrup jong kharmasala kyo gi yuse shinna lu te talepa sachu malambe gi kangil mithini me te de sun ge yo chui shabto legil gi chui ka sapchi gi na le te yuse dinal lu thun chu lambera tenu gi tolu sala tendi di tari chino te tari sesalu yuse gi te chimkung dungi tenle chui ka sere te yukale meter takpa chi gi saka yumi ronchu chungku chi yumi dira imda te chui ka dinale sanam gi la benida zangda tenu paasha te sachue la subaru la khatando yubeshe chi di zumbe te trizor da gor thongma te le geo yuse gi na luya tunchu lambe mebe gi kangil chundi yubeshe chi inru te sanne shemshe se sallu de chui ka sab chi nguzin be de yuble chui kangi de set su be shawado te talepa do nga girin de sub dinchu gi chudun suni gi tenle tong ko ni da chutam ni tele chui kali su suni la su pe ni ba legil de nyutam saya dun ne ni imda te legil de duwe gi kan le yuse de na gi min sumja thabjiru pen to ni ma samchi yusel che gyo suriga yuse na dumi te sanam shinglam se di lo chutham de chi lando yure to to chunche mise chulu pen to ma chu ba do de sanam shinglam di da di bete satin to mebeka gegi sacha gi nale phaya te se yumi ne din chulu ten di ma yu ka misu gi lamina jemi isu nagil nalu te kompl jodo yure kongi yu di te kompl job ma chu ba tebra li di yobe shi chi tigi ko le kyun za thadu gi nyu ju pe mina Kelo ngap chunga nga lami parvati kale suri utsen nale imda mogi more alutsu ki japchor bedi ukhalu chimchungku chichapni gochunu inru khorla memiluten chimchapni giladi josu chibe be machubadu गाडी बाटो नभएर घर बनाउनु khorla medi pero ngachi gi nengkha bade ra chimchapni gochui da chimchapni ladi loni laru chimchapni gicha cheke machuba kange lesha chira junde ye सामान बोक्न नसकेर बनाउनु सकेन Parvati Zumbe mogi chimsa kelo sumchu so ge lami Gupta Singh Galeya chimchi jobara chamni gi rewa ke didu inru Parvati gi netang Zumbe khogi chimdeya gadebe chap suga no dokpa chado yobe shichi हामीले घरहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ
나기 배워진 침접니기 된래 짜치수 뜸맞추와 라카타니 좀베 총매 콜람 칼레 유카춘 미기 바공고바진 미츠 라칼랭고블레 제로 bomber 네니메 디게베더리 침접 미츠니 좀치도 भन्दा यता क्यारिङ चाहिँ आच्नु बेसी पर्छ नि त्यसरी सक्दैन बनाउने Tezumbe itsendinale dilkumari kalegia khongi ikalu kholam thobi rewa mi sishichi. Mitsuki ngachi ikalu jobara khorlam hewon se lami theme iru toto chenche ikalu khorlam mahe dari ikalu senam shinglam mahe pa yeble lamchi thobi rewa kede rayi Teyoselce geok surikanda jimethangi chiogi shemi utsen suzumbe surikang utsen nalu chilo niktong changalu kilometer chutham lapchi yumi khorlam se yop eme iru lamse de yunri majo chile lam kilometer chi malamchi gergi sachana chudi yoble lamdi numko jundil thamni gidenlu kakcha bedi shanu हाम्रो सेतीपाखामा पनि यहाँ 500 मिटर त पहिला ngachigi igi lam hedi beru sei joda chigi mogi sakhale lam seni no jin matuble ladi deberali soi digishu ikha lam tenigi denle sajigi la cha lasha chira beyeru tatoya lamchi thopma chubaye सेतीपाखामा रोडै पुग्न सकेको छैन Teyoselce geok dakchongi kyemena khongi khatule lamte ni ki pacha miuru mitsugi khatule nyokme thopma chubayu se eme iru nyokme dera thobachin geogi lamgi chathim dati mangil gotam bedi lamseni na japchor beong se shichi te zurigang itsendina chimgung bachuni dechi yebda itsendina lu ngyugi onbab ki denle sanam gi lada doma gi lachu bedo yeb eme Chandra Netsul ki denlo samsele pasang doji ki netsul de kinsang haden ki tulen beo I. Turkey de Syria lute sayum shujin ji chamit naru tatu chunchu Michigan chume ki changkha de tongcha geda dunja lapchi ku hlude yobimba de socha be misu da chiwachin zatsa laluchi chim rami ku olu chudu yoble changkha de lesha ki hyasin joni sumchi yu sen nyenda beno de tia Turkey lu sayum gi mi tongcha chuda ngija lapchi lu shikin chung yobbe imda nyuju da chiwachin changkha de yasin jodira duni sumchi do seme de Turkey gi sizin gi ngade chutham gi nalu lobur gi natang be sera beno Iru sayumgi nyokin chab yumi chomso lesha china tumi tsugi huazin tsugi hunle nguli lejumchi mindu se ima. Dizumbe Turkey gi huazin tsugi kyumina sayumdigi misayab chada chuji techilu nyedu yu se ma. Dile Syria lu shikin chumigi chankadi tongcha chada sumlap chugu hludu yupima. Zab mimagi choba shu se magnitude dunda ca gap bemigi te sayumdigi mekada lobla su tsidibe tochum tongcha le chedi ramyup ma se mi chitale chedi nepteno te kolum sub nepta yumida nam mazami te tele chuchu so lambe minidigi sayum gi nyukin bombe chabdi hubigi sane la luchina lo so chabgi la be mi so hlu ma so me te sane la luchina lo lokme mebe ka ma khu so so me ne su judu da chika so den su lokshu ge no khanda rimbo chegi tari kutsab da zonda sap su ko jat na yob ma se ma de kopen kechi din lu ko ne yaset nai Junta sagi toji lubi gi tari puna ka kabisa gyo tongju na laga gi lam sablu ta nai. Ngi tui lenka gi kya khab gi pulle yondom nyutam terbum nija tukchu re nga dechi ki tsi yumi de cha che su chi lokme legil su gi pulle beole nyanka dechi rak mebbe imba. Choti di Vietnam zangi gi kole shuwa chit naba kya khab gi sanne ka sun nalu samu puni ma che sanne lalu chi nalu chab dumdari chamni sumchi yobbe imba. Dizumbe chanshu khatogi laka thusala ba khaw dumdare chamni sumchi yobbe ngyun tabbe no. Telet nansada jitsi bewa chan gyakab nalu samu puni sumchi tu sembe. Janda chukanare chusi dungi nesida nam zangindi techiwe janda shusay tu lujida shen lerimsu chuti dibe sena. Nyenchogi tim lutswe tamba dubi tim gima tsatim chemi tsatsen geba jeten genkurgi tsatsen ngabi gonden da ti mingo chigi shenlu netyam narche sokche yana trakto wanzo amsom alu mingo shen kalu inru lokche dibi chawa tsulu sesim keni meba yana toni mebika delugi chawa tsu ngengogi kowi tapshetsu digo tsatsen goba Gyakamgi suji shisei donchen churubina
Gyakamgi lobra zuyurimbi loce limbi alo chanyamlu lobrim chubachun sheyen tomba chinida zorigda kerigi sheyendi chitangi yeb ngeten sonida torim sheyendi sengtenlu shijadi chanyamlu danyam topsup sogo Tenchen chobgeba Gyakamgi alutu nakchonda mechon lokchu sewa mabibgi kyuchida beljogi kyunyi tibi chorida kyunyigi namba madochule nyenchop ngeten soni tenlo yucham dembi tablam jenilu chenshu keko Dugi lemida layo chatim niton dunchemada ti timlugi layo gitunlo nyuntai loche certain beu in layo gitunlo loche pmasho kelo chopge in inro kelo chusule chatim de chaigda dijina kyudi yumida ti de labecho kage alutu nachonda wancho layo mecho debi logi lasobi alu sukamda nyensulu nebi lacho Nyanka chingi toche, sako tokaka, nyanka chewe chuche, nyunyin chingi juze la sokwa pechuni myo. Dugi namke tupche kagdom chachim niton chuchi chemada ti, alode zasangi tumichi imle, namke tupche gi nyubin. Nobody Nugent Bay Hubshin Nanku Tupje Kakdom Chatimna, Alui Nyensungi Kor, Dunson to Yupin. Nyensungi Tablamna, Nyezuk Jengi, Nudu Lasobi, Kisui Mangil Chugobda, Nakap Chigitunlo, Alusu doesn't Kapgoba Yupin. Dugi Nyenjur Chatim, Chikton Gubja give to the Dugi tunen nyenjor chatim chikton gubja gubchuko du chemada ti amsui nyenjor loche nyungtadi churuda pogigi loche di chopge in konsel loche lep mawe allo nyenjor bewada yana nyenjor dik shimilo nyechimpo kelo guda yenche lame allo pom yadel jowachin allo delo apada chika duni inada aida chika duni ina tamka chapni thowa yu allo di kelo gub menche imbachin ai tawangi towa yu pam nigi pa na pension tundel togi genyi meba nyezuk chimsa kyawada ai lok nyen machabachin apadigi alulu lo chi tiru chachi tugo alutsugi apada chika duni tamka chabachin aigi khatule tutu mego alu kelo gu malamle ai shisobachin alu dawandi apagi lengo kesi apagi alu dawa lem matubachin alu daz bemilu tarim tutuko Zamlin chiso alu towa lenzum UNCRC chikton gubja gipcha kutchemada ti alu karalu towa hu towandi alu gibe tsumida topgubi nyodin tsulu ko in towan so zamlin chiso alu towan shezum semina selke bediyubi Gyakap mashu chigi towan disulu kacham yubin towan so chigi chilu dewa yub matse dendera geche alu tsu bom lambe gale ko yana mulu damka chabdi towan tuyni genkur mamyu alu tsulu tsubche da lokchi tele dame janile sungchubgi towan hu rangi churup ten tsub soni sheyungi towan hu pamgi tajonda deltungi towan hu rangi samcha sheni yenlu nyeni towa yu zamlin chisu alu towa lenzumdi mirigda chulu tele churubgi nyodinlu matsiwa chimtintu alu towa somichi in dujungi chulo chikton gubja gubchulu chinyi gu chenta kyuyubda digi shile alu nyotonda alu mechon tele alu deche alu magde jingchutsu da dewi jigji da dewi Lalen lamlusu chilo nikton guda niton chutamlu takchu beyi. Tato jandu chukana lete tarizal pupki jandu kiwa Dzongkha ki
Newson Lerin Sokorim Jitwe Janda Shui Kana Yula Lerin Sokiakam Kisan Kasu Sula 5 Makars Gupchuda Gupchuko Ni, the leg of Chuko Gag Toleto, Cheto Sendo on the Rawaye. The Chusu Dindakarma Kitchen the Evening Sumgizakar Sangin to look Janda Shuke. Zakazangi Shuachin Navara, the Chunivichi Gusapa Sakarma Oath and the Silver Treasure Salon Table in Chuta in Bear. Nava Zakatuju Namlet Lotter Twiggy Switch of Piniso, Bantoshan Rabne Benita Susini, Conesa, Kini, Executor in Beni. Ninjabnika intended Sinish Ignates, Hamlis Honasa, Kotsuni, the Tuneponi, Shimbigila, Benisu Mitue. Gegi Julam the Solo that over Kandrugi Julam the Tukoda Yans, Nichara Lechasha, the Lepumbaka, Chahada, Yerpel the Shalu Poppy Man. Tizumetna tse shanda chuni bitse nishu sa pem karma meji tende lemba treasure salung teba nimshin yu imba. Na tse zaka treasure nimle tujungi suchu peni su mato shen rabne beni chikne zitlabni kone saab kyuni dune poni. Chimsaabi na juni nyenchamni da tende zini satarun sa dodil beni sonla saab ko tsuni su mitu ba. Gegi julam nubjanda kandui julam tukole chanda yanchali sha tele pumba kawa chanda yarfil shalu popi man. Jura shi se shanda chuni wich nyer chi za nim karma nak tindil seba treju melung teba medu imba. Teji se zaka treju sanre sadak nyamba ubla to poble tujungi suchu pindi subbato chen rabne beni rikne itilapni. Kone saab kyuni dune poni chim saabi na juni nyen chamni da tende zini tsona saab go tsuni saji da chuna chika tsoni submitu ba. Gegi julam shalu da kandwe julam tukole shaa da yancha le shalo tile pumba kawa chahada yarpil di bawa chi shaa khatulu popi man. Janda chukanali nimsum gi sakar sangin su te chiwe shu tsayi la ta tarora chutsu chada gaya gonor gi larin ma pyu hamolo tutu luji toti diwe pyu gaya te to luji di tsring doji gi tende himi ya gi labi di semi de pyu dola tu tuwe gi kola bese na. Say
또 부부치레기 된 힘이 샵라 주라 몰랍서 세미티 대치베 센서다 치컬로 주스 최다게 직지던데 유히데 볼레다 고노르기 레름기 날로테 부추수 단지다테 점쪽 카데버 깨고 이나다 데다 티비기 데다 멘컵기 리소에 카데버 이나기 콜레 레름치수 유미디 세나 Konorgi lerim semi karalu lerim sodi jan shumingirup doji kuzambo shunela tatarigi konorgi lerim ginalu te achara khara bedu besachiro e konor semchi de so sopcha tibi kapsulo ta badigi tumbadi be majigi badi sho sanigi imbela isachiro pagi tumba posudi sasinale ta pochudi lanchuiro patamiro telo tazida chamchong kadibeki gobina tetida dibeki menkhabiri be de besachiro 피니자니기 태칼레 비디 베스치로 옴기 태칼레 비디 베스치로 해도 소카데브랍신 거 같이 위내기 고레베 저와디 랭기레름지 랑주팅기 토름로브기나레 경험 벤조르 치카베 고른 다 필요 없으시네라 다다 담바라나기 레름날로 차마토니기 시디베 전남들로 가서 유스시네라 당아저로 고노 섭자디미치베 바디보추 산이베나 주잡조치베 다바디기 보추리 차차우치라 베고 담바디 같이나라 당아저로 미베디베 신미 이때우치도 달렌 아두티 추추 뿌리게 뿌네숨베옴 이르다 노 셈치기나루데 템치라디 비니기 타메노 이르데 테나루 마팔람루시 카드베오고라 부주디 사시나레 고담 파라가지베고 세워진 다 노레 옴당바티니여바 인케나 베진 콜레스트롬슬라비 데가자라 샤추비 칸나 베진 셈동세오메 아니 옴디 데 부줄로 빙고 세슈네비 다 유칼리파 가지베도 세워진 아니 부주 사우치 아니 옴디 테 조시나레 데 미수기 조시나레 자오메바 아니디 베니메온 세슈니비 아니 옴데 당바디 부주로 툰주고 세슈니비 가짐 세워진 아니디 데가지 인케나베요진 데안디나루 antibodies sevi anidi te buchu taudu maljosin singi delete anigi de ne kanigi labewi sishunbi 마시기다 마처라 미숨베라테 다 담함지 때베빙 거비기 수치 병님에 이로에다 마처라다 시미차치다 마시미짱이 생활에
te tsugi na lu nebe asere salu shodo oni mela te padigi bochu sasinale te ta zora te kono sopcha dimigi ru te tyongkong omda te sulu tarigi bimbela te insa chero te omdi ru bochu khoragi tobong imbe te bochube sasinale omdi padile motoma shenkhale tunigi kokabdin mino tanebe beoda bochulu da omdi kadebe chungobina tambara anichila omdi khashi hu kade chinala tanga chira shonjigi insa ngale laluchi yu khala phazum chi bedigi be bewashin te chachima ke shokhale omdi tangni gi tonle yuptechi tungchu telen te bochu khapa omgi shogu chapji chapjira nale te yukochu tabgushi tembak pha zukhajiga dasha shu te sho sawa taru tame gale omdi kae te migi shobaya sobbe tane be ngale bochu kha ommare bi ne tangi debe soimbe tane be do bochu dchulu omdi khashi hu kade china khongragi toptangte sobi khatule bewashi kade bewa buchulo om gadim chip jingo sewa chinda ngachi konor khatuli bewa chin bochugi jise gadim chi ga aniki te jise da thiwa chin jasa chutham dite om jingo si shunibi te da yu khalifa bewa chin da lalugi bewa chin tobagi omdi joshinale churugi omdi meshoeba ani be chin di ru kemindu te churugi omdi ru bochu thomneme da dobagi omya sho churugi omya shoni imbachin da om josugi shi yubinale chiri bochugi dine shago sumdi sho migi sho be beosin kemindu ba ru bochu om thogo ani be niriki da dobagi shoni churugi shoni sewachin te om shi chiri te bochugi dine shago si shunibi bochude om rera mare roshbe yan omdi marambara de sodigi bebe bawashin digi ta bochude lune wajika de beogal sirtang yukhala mazumchi bebe bawashin ro maram sam dam sambera te bochude nebera je bomte 포자 아도스메 소임베 인로이테 마파 디긴 녀버치데 요가라 카데베 요거냐 다 부출로 옴레션베 마진바친데 네바디 유에스 슈네비 데 네바디 카데베 유에스 와친 데 부출디 메보메바 bomjowa mejoeba anibendigi ta chebe wachinda ngachi konor khatule be wachinda loni demchi khalida bathami imbachin loni demchi khalidi te phadagoba te ukhalfa be wachinte leshum mabomne digi thetebe te losum jijuru te phada misube sijone bi anidi te leshum be bom majoi kita yi di anidi te buchulu te omda shego leshum be mathobi tai te ngachi be wachin konor khatule be wachin batham di loni jowa gale te phadago pe yi 다 마치라다 파라고 도치 배워신 때다 라추베디 배워신 남섬이치 때 라추 파라비 수윤 암치라이민돌라 다마슈치 바탐디 수베베다 때는 옴기 톱당기 세지데 수에때 바탐디 수디데 인치미치고 베 이나 때 라추데 할음주비 샤도르도 베나 양 딩이처럼 예와메 베라 대베르 중고비나 다 부추세오 갈레 같이 건너 카툴레 배워진 란추 이루라 바탐 이루라 때루 톱탕디데 덴데베르 진고 세추니비 가짐세오 진고 bomgoeba te bomju jonigi telle anibero galle te toptante jokteberebjin go sishunibi kachimseo jinda yukalfa bewachin ta lanchu imbachin te shimogobe mosh ta anibego galle da loni jo galle te tele te labet suweba anibenidigi te ru om toptante te batam inru lanchu inrurate dendebero jokteberebjin go sishunibi to chalimchiginalulla ta khonlu 보추디 소드로 타입지 기사시나레 입지 당원 두대 시기르노 베로테라 듄게 시기르노 베로테 로치케로디 마코 천수기나로 베드베로 다안데스나 소비다 디위기라 코노르 콘레기타 소톱다 디위기 보추디 추기 때 수감 딘디베드니기 돈로 베드베스르테 맹캅다 디위기 라림다 테텔렌 셈이 소위기나로 배급 작업 가시라 요걸 안지죠 다 보추 기사시나레 다우두 뎀치 조아 갈레 멘기리레 베워친 부브기멘 타치탄고 세슈니비 다우두기 슐레 부브기멘 탄신날레 딜레 베추바친 로레나 사르르 타마친 레슈모 세슈니비 당아처라 아니 추신 요살레 파비워친 친세네기 멘탄고 세슈니비 로레나 사레 가침스요친 추신 요살레 파니 친시기 부브디디우 데하니 딜레마 로삼 카툴레 파비워친 데 로레나 사레 다우두 조신날레 카사카니기 갑접고 대마 로삼 카톨릭 외진 가사카니기 멘캅 로레나 사르마 팔레라 땅고 시조니비 토트디기 베라 치아닐라 다마지기 다토나레 순데라 다 로삼 카톨릭 베베 와신 때람 다샵 시수 치위미디 가사카네 네지디 베올레디기 캅 때텔렘 부기메네 때테베 수고 때 신세네기 콜레베 때테다시가
부비 카베 잡고비기 아니 숨베임베 이로에테 다 아님치기는 견내로라 가스라 알루숨치베데 베레 키시나레테 아님치기는 교 잡사 샤니 니질로세 점점 다미나소 니지모로 모로레 샤데강 톱스에발 더 모추디줄레 아님치베 콩라 funk쿠베 모추베 되비기 값으로 니시베 오지 마도마도 고노데 되비기 카치라 톱니기 양카요라 부추 다우두 다치 슈두 좀비 아니 옴당밤 아니 옴 세브디 마팔레 징고 세메디 아니 옴 세브디 짐바친 다우두기 텔레디 데루마 팔레라니 샤미스 메톱 세조네비 카침시오치 아니 옴 세브나루 노디기 나미기 네 가르기 델레 아니 옴셉나 톱 엔티보디스 라비테 아니디 톱팅이 델레데 아니 옴셉디 징고스메디 데 다우두 조시나레 딜레벤 데 로다치수도 좀베 로삼 카톨레 파베와친 카사가니기 갑잡 고세슈네비 샤냐 갑 잡고디 센수수 유디보들로 아니디가치 네 템다다 치카 타이테베 잡도세슈네비 저다치카로 테타 나기 카톨레테 보추다즈 답탕다 테지스도 디비기나로 손에찬이 쳐바친 부추 소니다 아니기 델레베와친 다 다치슈도 좀베라 이다 가시르 이칼리파 베와친 바탐세와친 테 아시칠레shum베 타오메바 다 란추 인디르베루라테 딜로야테 톱타 쪽 테베르 징고 세슈닐라 저다 사디기 베테타 다리기 고너기 라림기나로테 보추드소 다즈 답탕가데베이나 테테다 티비기 멘카베드 베스치로 테테소 가지치기에 쇼이나다 테디기나 누이레 보추드소 홍르기 톱탕다 치디기베 소위기 10설다 데리기베라 중급지 가지치기에 쇼이나기 콜레베 저거 딜랭이레림 치나주 튕긴 토림로 베기나레 경 벤조도 지갑거든 타피미디 냄치베 센사이 세슈니 나기 레름나로 차마토니기 셰기시 마토토베 소나멘데로 가지시 세슈네다 튼테 슈맘기 고노기 레름 퓨더도 로쿠자메 정 세슈니 가지체 심수기 다리기 고노르게 레임데 데치베센 세이라다 투도 일루지소 주세계기 네츠머린 순수로 피게 또 일루지데 베멀함기 튼데 힘이 군티 튼부 모준 치도니 말레기 콩오스미 루지데 센나스니
Puna khale ka sakhathulu numkur shunglam dadi kilometer khechinga diji gi sakhalu gyunshari sambale sanam shinglam dadi kilometer chutham demji joda chahu ne nalu hubime kanto be jowachin dyun chutse sum demji godo yubime Punaka Dzongkha gen tsepulu dirab gebigina ugen guru rinpochegi shabgi chadi sanigi tuida damsin tekpachinsu damlu ta nambegi shule dauchi gering doji tabi tingi sinu tse juba na shubegi kap gembo tsepa megi shezigdi tsela uawigi rigzingi kawang shudi tse ngirub tobegi datsenlu tsebumdi bjafu ringse chimto shi dechigi nana terlu pa na jimle Negi mindi tsepu stanami. Nepal gyakab na yubi Guru Rinpoche gi bene dafu Marathi kale tse ngirup shuni gi kokap mathobre punaka gen tsepu lu yubi Guru Rinpoche tsebumle ngirup shuwachin
jinlablu kebar kani mimidiya ugen guru rinpochegi davu maratika loya tse duba naadi gyombo tsepa megi she zibigi ne imle tendi ime tsebumgi ne dole tsechu se guru rinpoche cho tudam na shubigi kablu gyombo tsepa megi she zigdi tse duba tobigi ta dufu wole tsechu ten nami dupchudi dare naba jafu nale tendi tungchu kale sumbe sodi yusale jinlab shudu yubime Guru Pujensegi dogibu sangi gi kui sabin omda sungi sabin a dele tugi sabin humsu dogu kani wa yamsin cheto to bicheni yubda a hum dot nab gulu tsuji kabbe che chudo yubi guri dufu e khatulu khandu yishi chogi gi dufu ya cheni yubime jafu go do bomji yumi nana dem nishsaji gi nedo cheni yubda Deya rinse pit chil hapchi bemi ne dole maombi nalu jem nishu sachi chon se lungdu yubi. Doro chilo chitong nija kechi ngalu drupu dinalu paju dugum shivogi dauchi giring tudam na shubigi kablu kandu yishi chogi gi shezigi kandu nyingtegi damga sen nabigi kole neik nalu kyudubitu. Durab chujibe na terchun doji lingbagi pubda shenter la shichi she yubigi loju yub mase. Darwe rabjung gube na gewa ke sambagi bulo gesin pezang chundi jafugi un katulu densa chadi la chungkuchi shen nanu se imda. Ge sambadi doi gembo samba charegi bulopchi ime. Inre bakapchile lamshangi juzin tsugi dazin tabdi barai chiluk dashin gedi beru chilo chitong dukja sumchu so jilu pelden jubi tembegi tapo shabdu ngawa namge chogi zi shedigi be drupu nalu tudam nambigi kap guru rinpoche gi shezigdi pungtang dewa chembigi podang shenigi lungteya nanu chilo chitong gukja ngapchu nga gelu geyum shingshe aji pinso chiringi ne dikhalu tauchi giring cherup nambigi shulu gembadi jake naibime chilo chiktong gubja trukchulu shingshe damba chabje gedir rinchin chogiya tudam nadi shubigi kablu shabdung ta namigi chape chodi sebigi loju suyibime gen chebu gembegi wolu do mom chigu ugen guru rinpoche shabje tul hapchi je chudu yibda shabje diya ugen guru rinpoche gi gen chebule gen chechu taase kasa jose gi lamka yubi ne dinalu pu jembe gi kap maombe chachi gi tenbe dogu shabje seto to bi shaman gen chepu gembe gi nanten chachendira guru songjeme kunda imshindu kunda di chilo chitong duja gepchu jagolu desi shiba gesi tenzin rabgigi timbo tangolo yubi joyi kunda shenigi tenlu Nepal le jimzo kecho penza dewa tulu shudi punakas zonabe joda te dari gen chebulu shudi yubi guru rinpoche gi kunda shendi guru di bumtang kujel hakanalu shunibe she bumtang katulu shabigi kap gen chebu katu go shudi beru mitsugi kunda she logdi punaka govigi kap kunda digi nye lungtendi gen chebulu yu se sung jembegi shule guru sung jema se shuyibime di nazuya lachin damba sugi chalo yubi kusung tugi rinsel su pi yubime rinse pit shi dechi bemi kunda di ju sezangi shemi golo Sweden yubda chirdang gurei kunda zumbe memba ulu ringa shedibe yubime ugen guru rinpoche yeyun tseba meda shabdung rinpoche kunda jeni yub matse elu tsela namsum shudi yumidi chilo nitong shilu geyum tsiring pem wachu chogi pi naib ime sishuni i 다도 잔도 죽었는데 그들이
Zapub gilerim so nyusumbe pyugara yu chusu gagitne su majugi hemalote nampalam gitunde mishapta kanla dimbe sinchekar moseme de pyudola tu tuwiki kolewe sena.
Che